wal hadirat yang insyaallah akan Allah. Alhamdulillah ya waniewe Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Yang saya hormati, kita ta'zimi bersama sahabat kami selaku ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sigi dan Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sigi dan Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawan dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautang. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya waniewe angkaki pada hadire Milo terima kasih marajaka nasabah terkhusus loko alena atau melebita Bu Imam beserta ibu-ibu majelis taklim si bawah tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta iyawan nyewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor CD mabaca Yasin dipimpin langsung oleh ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga alinato ketua Kabupaten Sidrap. Malam ini derek ingat amanah menyampaikan nasihat. Sitongan aja ya ko NU tu dia nak kada tausiah. Dia nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu maka dia mau idatul hasanah. Pada itu pun Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahna ya acara tak dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mampuncuk lepas suku ina si bawai pak dongang apa iya tu Fatihah tak bagi dua. Nomor sik di pengakuan, nomor 2 pak dongang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iyyaka na'budu pengakuan. Munrina ya rob pak dongang mana dah tu? Iyyaka nasta'in pak dongang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan ia ngakui wi jolo alewe jolo na pong Allah Taala, ia ngakui basaran na pong Allah Taala. Alena makatani wi pakamasewi, alena makatani wi sohimonri, alena misama nang isini na pamalae, enak pa to mangilaw.
diawali dengan jadi aku bisa makan jasa, tapi engkau lebih suku yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui. Nah sabab ia makokoi mega ni situngan na iya guru tamo pakali sidendreng almarhum almaghfurlah. Bahas si 2 telu perbedaan pendapat rilalan na agama ta. Ang kami mato. Nah sabab ia nang katau cia berbeda pendapat aja na tasuri mak guru agama. Kuceba. Nah sabab iya ro pendapat korang ngeme mato je pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Qur'an dan hadis. Ya aja tak kada ya kotor rewa lo ko korang si bahadesa dena pangewata wede justru korang si bahadesa na sabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko de ni kaji tonga ngakorang ko kaji hadis melalui pendapat para ulama. Apa dia tahu sina cocok? Idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabab ia ko wita patafsir nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding. Biasa ketong kapacar menurut iya minawat di tahu cara makwatu nareko asera irupan napa disangan aku kuasai nomor di Quran yang ketiga bahasa Arab bahasa Arab mulai bahasa Arab ilmu mantik naisatopah kemudian hadis ulumul hadis fikih dan usul fikih itu dia harus kuasai. Jadi yang ada sangero ai pajai yang kasara nala atau pada 100.000 hadis Nabi dia harus hafal. Anna ratuna sabuhan apa wadim menjelas kata maka menuru ya. Nih ko hadis nabu hari muslimi pasigar. Ada patuna ganna dia magampai di foto macara kadang itu menuru itu ya jimega to kena pasal nasang maje de na to rewala sulako nabita ulama yang ulama yang maka nabita itu kaja setangkali maka saja kapan tidak usah ya kau enggak tahu maka itu ya kau dena na melo rewala ko to pandita yakingi maka dia tu tahu betul nang kamu panabita ko wala sulako nabita pajai malah desa ko dena pahami korangnya masirkan sesuatu. Jadi cara maka menurut ya Andre menurut Andre Gurele nasaba as ya sang nafsirnya dan bahasa laku na S1 jurusan dakwah tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Qur'an. Jadi dia itu nama gampang. Iya mau makokoe mega rupana tahu. Napai 2 ngaso 3 ngaso mak guru tapa mapasalah. Ya kong kagaga na jama tapa melo lem. Iya. Jadi usaha kami engka robo ubawa. Tapi dia ni bagian loko masyarakat. Angka bo ubawa hanya untuk imam. Jadi iya roi di imange tak baca-baca ya robo apa namuti ya lengi dia tu ni pak baliki untuk imam di masjid ini. Tabaca ya ro angka mana sinin na dalelena iya ro ina jamai to matot tahilo na jamai to pandrita kamana hadis na Qur'an. Iya na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milodo bersama sesudah sholat angka hadis na Qur'an, angka penjelasan atau pandrita. Jadi kong kagaga matu tajama nang kapasale tabuka rapawannya ro maka dan hadis na ya upake kiga hadis ai kong upake. Pak maka toje tu kata mapasala na den kena baca. Iya mereka linga mina marajaiwa. Jadi tapi tak bawa nih kadang teh. Jadi di situ ada beberapa amaliyah.
Saya hanya membeli beberapa. Jadi itu dibagikan gratis ke imam. Pak Mandra satu itu kasih imamnya komisi Pak beli. Gitu. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih. Yang penting nabaca. Iya, nabaca na alay dasar. Na makatok baywad di napaka jaro. Sabaya mako kami kan itu mapasalah. Sini nero na jamay to mata teruro na pasalah mana. Iya, termasuk mak baca dongeng na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongeng, mak baca dongeng kajete ko kupure malap patawe. Ang baca dongeng pa puima. Ay, tapahami yaro baca dongeng ro pak dong sitongan lagi awalnya tu baca dongeng lo resap pak ko. Penjelasan na tau pandita nabita pamulam mak baca dong demi na pada batete di mak baca. Yaro alena pangulut tay Ibnu Abbas. Pangulut tay Ibnu Abbas. Nolli inabita lo bolana. Letu inabita ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas. Ipalinna kangi anre nabita. Palinna kangi dihidangkan makanan. Aga nasa nabita, makanya Ibnu Abbas. Musidakai ka Andre, makoko meka bilaw doang ako. Jelo ka nga onrong, kenro ka onro, wadi masampayang untuk milaw doang ako. Jadi makiro pamulan na baca dongi. Jadi lomi imangi ko, lowi bola na tayo hidang ka makana, masampaya sunnah ni nabita, don rakam, sholat sunnah hajat. Milaw doang ang ipangulut tayo Ibnu Abbas. Nasaba isidakai bi Andre. Mako matogor mate di ko baca dongi. Langsung masulik ka di. Iya, langsung masulik ka di na nalo mas sampajang. Magay na sampajang. Si salame mangipak dongengi nareko isa liwas sampajang si bawa ilala sampajang si salay. Iya ko pak dongeng isa liwas sampajang kedua mi malapor malaikat. Kami si bawa sining. Iya, kami si basining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sempajang dena tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Iya, jadi makanya sempajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Taala. Ya itu ampai sempajang itu pak kasiwet dena wat di sigaro. Iya lengewat di pasigaro. Kaya sa sigaro. Iya ko toma puasa na toma nontong mangkalinga carama dia na batal puasa. Iya puasa kita toma nontong ko talapisi pak dakwa dia na batal puasa tapi asam paja ni gareta nontong kita na batal. Kama kiro. Iya melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na. Tapi ya mo sampaja muanre tatay batal. Namuyaro nan resipolo tamo ku isi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iyam makada to padete batal to ya to apa napa ko to manre itu jadi yang kamakada ilagay cuma yaro idi denawat di bialla yolo ko wita manuru adab jadi ya kong kagaga ku isi to melo ga mamicu kuma ang kagaga ku meki mamicu aja ta micu le yolo law samping magay makade penjelasan nabi to pandita nasaba iya tu tau mas sampajangi pada kusyolong ni po Allah Taala. Aja mamicu maga je ko to situ dagat siolo na pa to mamicu layo to makala tau pa carepa to ka kuyolo na maka kaleleng ya naron akan to mamicu lo benre. Iya. Jadi itu adab. Jadi makiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagaga talagay aja tamai. Pak makato je tu tau mas sampaja maka kacak lilana. Macam ya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako sunnah walaupun nang kasih kak gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik na sabab puran ni taliti tawace le na makada iya gagay we si kak gigi we satara fungsin na mi pada tapi manfaat na din pada itu jadi hidapannya jadi dua kalimat yang berbeda fungsinya sama pada ipake mape pacingisi. Sikat gigi ipake to mape pacingisi. Siwa ipake to mape pacingisi. Fungsina. Tapi manfaatnya dena pada. Iyaro sikat gigi na sabab pake odol. Iyaro odole ang kakandungan na. Manuru ahli makokoy. Kandungan na odole. Ang kapangaru na makasolang. Tapi ya kandungan na siwa makiro yaitu ampai makada pada fungsina tapi manfaatnya tidak sama. Pahamnya? Jadi pada mo itu kotong mandre pak. Ang katuaga pada mapamasol tapi cidi makasola. Itu yan Andrea cara tayo makai kata si garu-garu. Apalagi ko pacala.
angka hade sa uruntu maka de kong ka anre na 5 rupa na sigaru aja monre. Apa angka na racu to kutilalan na. Nanya ko pacala dan dia na 5 rupa. Acara makoto. Jadi angka tu hade sana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kaon na mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge puima kak dia to masampajang ini ko to baca to ya sul to masulek kamanina pa to baca engka to biasa mapatudu pa Pak Mega Toje itu tahu dia na pahangi ya tu dupa-dupa situ ngana wawangian wawangian iya ro anu mawangian na puji malaikat. Jadi ya koto mapatudu pa koto baca na ya napuji malaikat pamasiwe na 10 malaikat na pato baca nilaw doang ang malaikat makuam itu tapi mega to salah paham nasa rumpun na dupay palatoy pa doang ang taupusan na to. Yan na to na madari na imangi mapasiga na to patulyang kanito na to lipapi makolok ko inga na po imangi nasa bejelak to ipadongan na imangi na barasingang ito hindi na kwaro gunana ya rodupay supaya mawangi wi. Termasuk tu kong katau mate isunakan ni mapatudu pa. Sunakan kong katau mate. Yan ang katau mate tapalin na ito mate ta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parpum mi ipake tatde baun na niya tu. Iya ko dupa masandra baun na. Supaya kong kabaw na tau mate makalele dini mau itawe na sabak masarru ibaw dupa na iya baw na tau mate. Makiro. Tapi ya tu kopi patareka angka tu aga na de nak baw tau mate kecuali mak beni meta. Aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilelewali. Taru mapacing. Si bawa capak na sulbiay taruti mapacing. Angka ko to madari malango ikar-ikar ikan uku cek de iya ro nama pacing ya kuma pacing itu de nak bau ya tu teko mati. Nomor 2 de to nama kat do alelena ya tu teko mati kuma pacing itu satinjan. Ya tu gunana. Nggih. Bani wasata wedi. Seko niro. De nama regage pali-wali wace de padi. Iya. Apa iya tu sampajang isai masarolab bi inareko yulle muimat tajatta ajang ipali wangi cede mana sahat desa asapa ang kanang kanabita de tona makada mali wala da maita ang kanang kanabita malalalay wanni na sampaja si basahabae pure mat beresal nabita sore mangolok kui sahabatna gili nabita mitay rupan na sahabatna yaro sahabae agak kaget makada magero nabita na tapagili lo kuidi aga nasa nabita bikini dewa kita urang inareko matana imarjingi najama ummaku iya sampajang isay ina makanja iko makui watu di jama iya jadi makrami nabita wakki ta urangi makumi mati sampajang isay pa iya natatte si tangana 10 napakimelo jamay iya ko lakuttu dena Yan na pura naman rin nakada jolo matu pide laba niya tu. Iya, kan? Jadi matan rin ay matu ujian na nareko malalalali wani. Tapi makanya nabita bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan na manca Yesus sa imatu nasabak mata na marat jingi apalagi to mata ko kami gato mega ko kasi pak dara makara ko dara na pak galu makoto makara jing maka dia nabita na khawatir kang yaro pak ni sameto nabita na umana pa latu melo kama lino ang kahade sa puro baca maka da pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino yaya tu lino pura ilulung ni nabita ipita mapamulay rin batu na nabita latu capan ipita yan na tu ni sama nang nabita maka da yamato kumachali ni kama lino makoy ito tau din na nasandala mabola batu madari ka lo bange madari yang katau mastor di mak da 7 tadi na sandala takoy mo ba ni hadisa tapi aja mo ta masih lemah kada baca di ka pa kamalino ang kadua olo ko mak bilang ngeso manya kamaralino hadisa tu ya ro 2 olo kolo yan ang kamo pa ya 2 aja mo ta masih meta mo pa tu aga nomor si di bembe yan atal na bembe mak bilang ngeso man itu tahu
Ang kamu pa bembe ko kampo ta. Ay, alhamdulillah. Dito pa tu baja. Iya mi kotak din ni bembe Yang kedua sapi si bawa unta. Iya natat din na iye. Macawe ka malino. Mabilang na sumani. Hadis itu. Magay pa. De may matona na harap kang ipong Allah Ta'ala atan na tu ukulin. Dina. Iya natat din na iya bembe si bawa sa pingi. Ta coba gare-reking Siya ka bembe nagere te ko mahake kay korone. 2. Tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jaji bi. Si tahu. Coki siya ka anak na. Talima. Na denang kanigere. Magi na may may ka. Tapi bembe tatalu minta terap anak maksimal. Kalau tak 2 mi, kalau tak cidi. Tas si tahu na paigere. Mana cai capu. Na soso jaji tahu Tanam ramai gare. Poko ni ronang kaya sa baraka. Iya ko anu nataro po ngalata latat tak dia may capu. Pada miya ti di pagalungnya tanam ramai gare. Siya gase tadu pa ko magalung. Na idi mo patuman rin, nawat di capu magi jepe na cai capu warra. Na siya kaya na manre, na tabi kadua mitu dupase si taungi, na tatanan na tulan, na paki dupase, na sosoki manre kataluto pa manre seso, mana cai capu. Mesti na kuireke pak dekelino miya tumakla pada ko bepa, ni andre, na capu ya tu, na mga 5 karu, bepa tataro na ganda, na talumpula capu ni. Magi ya resa na cai capu, na sabang ka baraka ilalan. Demi tu na namanaway taway tu. Ang katuaga, kaya na tunah ka na ito, matatariolo, iya tuwa resa manurong. Nasangay manurong, ano na panaw po ang Allah Ta'ala, mapunay cahaya baraka, maku itu nana. Yan na tunah ka na, ajang baluman, ang resa, buko dupa ko ase, ajang makade baluman ito, ito malipa warra ba ito, ay, makade guruta, tatdengi baraka, na, taro ko resa, iko papabari, may tato na pacapu, yan ko mali ko warra, di na ganda si tangaw lato na capu. Coba-coba mo, hindi pa galung, besa ka tates. Maka dia ko tomal warra magi na ta 2 minggu capu sisipu tapi ya ko yaro to resa itaroi pabarre we des ya lupe ka dia magana to mapabarre na dia pa may capu gare ang kabaraka na ito yan na riasa baraka ko to mabicara baraka pa mi katuto to nasa aga ya sa baraka ya kumiki misang baraka magampalada ya kung kataw bawangi sanggara law bolata na malunra yan re baraka na sana to apa itu ko di masanggara din na may makanja mana subale ki balu bau dulu pun aja inasu nama pai magian ang katabawang ipacuk kabolo cepat-cepat magian nama kalundra apa tahu mak dereng ang kana puran ini lau doang ang malaika yang pai malundra maki itu jadi ko meki malundra atau nanre bali bolata tabawatiro nak balewe pupura ki mana subale tantarakan bali bolata malundra tu nanre pada mati itu tanre ya ki di manre tu dia makan jalan tapi ya ko nanre ni teh malundra na sabab puran ini lau doang ang malaika ku yantara itu pasti dekai. Jadi aja tama seke pak. Ada itu gak kesingaran na tau seke dia gak. Tau seke lagi cecek. Ya kumabas sa itewe kanjak pa je. Ya teh kumaseke dia gak. Mati tau seke pak. Dia natar itawe sikat di anime nasa paba ni. Makon itu. Iya nama seke tau nama teh dia natar ri. Palinga cukup mitay macurita nasa laway tau kadi. Ako itu mate ni buru buku-buku lo teh masyarakat buru na baca esang niyo ko batuki buru nasa yano misalnya maka aja mo tatarsigo ka ambo upa tahu pakan di na biasa itu biasa ambo upa ko ke kamar to na yidi na masuk pajami ko di kaasa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa ya tuh tega iya jadi buru ni buku-buku dia na pa aja na narampi tahu ina narampi maja yo po kumabasay na tomate takkajan na tahu tati we mata naga nasa we tahu pakanjaan na kasi ito. Iyan na biasa tong kababahasa na tomato maka da iyan na iya tahu din na tama suruga imegay ga di tahu din na tama suruga. Dasa kamakoto sito kan na iya tu kalimat na mato sahaba ang kataw makule tomate na kada sahaba we tahu pakanjaan na yo tapo makin nabi tatay sa suruga yo. Sisa nang kasi tahu lalo maka din na tahu pajan yo maka din nabi tatay sa naraka yo. Jadi nang kataw mate na takkajan na tahu na kada we tahu pakanjaan na tahu sa suruga na ito. Kokumoti itu situ kan na bicara na taulino itu iya ko tomate na dega tahu teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamaseke ya terutama di ibu-ibu aja tamaseke dega ulawang ipasipulu ngapa iya tahu tanru tedo je tahu rapang namo je kapa kumay makoto marawilo bawang ulawan na kulay buting
Mega toje tu tau nasa nanya mo je maliusas cocok ni demi nawat di berlebih-lebih aku ke gamai pakai sewajarnya sitongan na tu ya tu makun reci di mulawan na pita ya ka cicin na mi. Nah sabak de na macigau arone ko ni teliman oh ka cicin na berarti tawang kana lakain na. Ya mi tu pita ya rante me de na pita. Ni ya rante mako ko saliwan na jilba enonroy. Magi jero gagamon rilalang enonri saliwan mana. Sulara lalam, legging, mun risaliwat tu imang kokoy. Itu. Tapi dito ka ko budi. Ha? Deka. We madali. Ano ilalam mana miro bayan nanti pasu. Foto latu siku jamo tanulada. Pade tu iya ko mati. Masa dia tabawa na bayni mondri mi atum mal. Maka. Na kenri me lolo de nak bayni lakay ta ko mati. Cerita mati gitu. Rewa di kare matu tanai dia. Rewa kita nih pada teman tepak. Tabunai kada pak kira-kira mak bayi deki ko mate kak. Palingan makalami tarumwiri tah. Ya itu jawaban. Nih kak. Jadi aja na mega nuta tatta mako. Namo maga papujina masih je na lupa te ko mate masih ja. Pada miri Pak Rone me jamo ta malada makada makaresi tuntukan lada maga dega mati tu tahu. Na dia tu dale na pura je na toro pangalata la kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi. Tim sukses ya tu mandari salah bagi. Ya ko malaika de pakanja kimoy maka kanja padale majami ko dia tu makareso makari guru ta kali sidendre na lemma ipu ngalata ala pape dale na po ngalata ala oko akareso na di. Tapi tania galak na tema kareso magi Maria waktu na najajian na bisa na sandre oko karomay po karomay apa tahu silalo na majaji he anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang agak nasa pangalatal isure rongko ya karomay majan ang kakaromay rongko na tahu silalo na bimana karomalo pumelo rongko na makunren tinule liman na din na pake agape lakka na minapake gesokan we tak den na gua na karomay. Padahal dia karomay na mo sapi lepuy dito na may tak din. Magi nang kata din na makare itaw pandrita yan na bicara. Di na melo po ang alata pakke daleki atana na reko dega usaha. Ya jisure rongkoy na mo manilakka na napake. Yang kedua tania galak mo melo dita po ang alata ala. Yang penting ang kausaha mo. Aja mo takareso si taru-taru. Matinro ni te tulir kamu pigaluluy matan na macay mana ka manamata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na ito kapahang ya itania to galak na tayo pa makareso na pole dali tania majami ko dito makareso ta coba ni gare kaya na tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi napatasi na layo lo sogi asipi kulula bigaba na lariyak nasajari pambatang tapi madari dia nagana polean na nangongkoso ka motor itu de makada majayar jama-jama maka kanja apa tabantu tahu make pala turu pusa mancigi pasusudosa tapi makada aja na tawatangi aletan ya lupa ibadah aja mate mana motu tahu nasa gi ane wai baine ta ko sorimon riko de na makanja ibadah de ane wai pajai maka dan kamu tu baine ku tulung ngak pajai ko lagi lino madari si talaran ni tahu walai ko sorimon ri wija-wija meron dong ang pajaywi. De pak ni ngerangi lai kiri lo jupan da makuli ayam na tali po ko chapu idi na. Ya kung kanidi kiri ngangi SMS mani kadala tu di kiri mata. De nang kanakutanya tu madisi muki gama palaltuki. Apalagi ko tomate. Apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pajayin. Jadi inde na idi pas sadi ale ta pak makareso makalicu amaga na dega ta patama ko masigi sa baraki. Iya mitaw ang kay sumbangan na kumanupa kumate. Mage na sabaya na mate nang kamu tahu masampaja de na paja tu lima lolong gina tu nak kadalabita mamba na masjid dan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangun mo masigi tetang kak bolata ku suruga na mo de talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama mako tu ya jadi tapi mereka tahu raji masampaja de ka sumbangan na ya tu tahu matu tama de ka nonroy itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi biko dia tak sampaja sabara ki de patu tatama de paka jancina tu iya biko mai kai sampajatan ade tak sumbang tamai tapi sapa sigi onro jadi dua memang patu makanya kimi sholawatu zakah iya kesempatannya wonro itu ni milau terima kasih maraja loko bantuan ta loko istana ahlul Quran peceno Kabupaten Sidrap
Terima kasih Pu Imam, juga Ketua MUIC Pituriawa, nasabah komunikasi dan ibu-ibu menjadi taklim muslimat, komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam. Setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa. Sementara jalan di pembangunannya makokoy, pura di netimbung pura ditimbun dan insya Allah akan kita lanjutkan nasabah. Ia mimpi dia pakai doi, nasabah ita aja ngijolok bosi. Pak ia kode na bosi dia na merak da ia timbunannya, pak timbunak batu. Jadi mesti nak na bosi jolok na tarat da no na pawadi i dapat jolok. Makiro pai dia pa pakai doi ya. Jadi alhamdulillah. Terima kasih banyak ya roh bantuan bulan anta. Dia itu nalak ko pangurus yang ciji bangunan mana. Jadi mudah-mudahan dapat barakah itu Allah Ta'ala. Yang terakhir, engkau wasiatku. Kung pasang Pak, yang ke hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia itu tahu salama dia itu nama megalada jama-jama na jama. Yang penting angka DC tapananungan namo manicet de. Poin Allah kata Nabi. Namo cede pa ko sumbangan miya soso tak beri ya tonaro. Idi magalay maposa sunna ya natu tatundru-tundru. Pa ito maposa sunna ka matuti janji suruga. Ya rutu lima sampaja sunna ya tona tu tatundru-tundru. Yang penting ang katakapoy. Iya, yang penting kata takapoy. Dia tahu tu nak kada jama mana pa. Apa dia kata mulai jama mana pa. Angka tahu maka basa masumba tapi ku suruh mas sampaja maka kutu. Iya, nah saya itu saat diselagi sampai perlu padodongnya palai komisi tambah sunnah. Iya itu, iya enggak jadi. Yang penting angka DC tajam mata pandanungan insyaallah kali yang ngopo tuh. Pak namu tu duha mi anarakan na janji itu tam suruh. Iya, melalui babu duha. Iya rope kode tule masumbangi, de to na tule masampai sunnah. Dua sikiri tapi guys, salawat setiba istighfar. Ya ko malolomo pi umuro na pe 15 taw gangka 30 taw umuro ta pegaiwi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo ya ko 10 sabbu istighfar si sabbu na salawa ya ko si sabbu istighfar na mo si ratu mi salawa ya ko malolomo pi umuro yan na mo ko 40 nila yase pasigilingan pegaiwi salawata pakurangi istighfar aga hikmana ya ko megay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale itu tabuka pintu na dale. Iya. Jadi kalau lo ide patomabay deh, makunray deh panalakay. Pegay-gay biya malolo yo po janday na dapi ni 40 tao 50 tao nga dyan na. To di mapikiri makaliliat to pa. Iya. Jadi tapi ba kakama. Iya. Jadi iya upasangannya. Iya di malolo pegay istighfar ta. Supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya, ya pegang istighfar tak. Nah sebab itu istighfar makbuka lalat dalek. Ya tahu situ salawae barakah. Nah makanya ya ko 50 ni tahu layasi umur tak pegang di salawat tak supaya malumu yoloi amat yang. Makir jadi pasigilingan ya. Jadi ya tahu maluloi istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tahu macocoy na palaikon na ni pulona. Pegai salawat tak. Pegai ni. Salawat agi yang penting masalawat. Itu kuna bita itu pokok. Jadi ro wasiat kangi. Iya ko demo patulay ro. Deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun rumah sidak ka makatokun istighfar deto na nana patuli macurita mi salawae makunro to di bawang. Atita na tuli tapalapan. Aja na mega bata-bata ko pada na rupa to. Iya ko malapan ya ti maringa madampangin pada rupa to insyaallah. Aja na tuli maraja bata-bata. Cede majakalan na. Angka tahu lalu gili nasa aja kapan na cubi-cubi ro to le aja makanja pakalulo atau mana ingkong kagaga na makanja tahu tu makanja itu megay kapamadece na insyaallah salamat ya mo tu pasangan ya ko demo patulay ro de to na tulay palapar ya tita tulimemi masusah papaceceran kami to papaceceran cede macala si cilina engka pasan na guruta nomor si dia koma bisa kaje ko ya ro kaci-kacimu paladaki mo gosok. Yang kedua sikumu buku siku paladaki mo gosok ko mama jene ko. Si bawa ko to majulu mata itan-ratan rai cede buku na pasu-pasebe. Ko to majulu mata lada-lada itan ra iro supaya lega iro si pak paceciran aja mo ta gosok imah ko deto ilada-lada ni buku siku kaci-kacinge si bawa pasu-pasebe angka biasa narampe roguruta, angka biasa sempat ubaca. Maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Iya, betul paciciran. Iya ro anuna ro.
pang kami tahu cede baca lah sido cilina saya kira ya no pangolongan ng Bapak Ibu sekalian magi-magi na pabarakai po ng Allah Ta'ala pertemuan tak terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus waktu dan kesempatannya sini na tumatok kumana yang kehadiri ibu-ibu terima kasih banyak akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Yang saya hormati, kita ta'zimi bersama sahabat kami selaku ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Silinden Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Silinden Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawa dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautang. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yawan newe angkaki pada hadire nilau terima kasih marajaka nasabah terkhusus loko alena atau melebita pu imam beserta ibu-ibu majelis taklim si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan newe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga alinato ketua BKP Remi Kabupaten Silinden Rapang. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadirek. Jadi nalinga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Sitongan aja ya ko NU tu denah kada tausiah, deto nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu maka dia mau idatul hasanah. Pada itu pun Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahna ya acara tak dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mampuncuk lepas suku ina si bawai pak doang apa ia tu Fatihah tak bagi dua. Nomor sik di pengakuan, nomor 2 pak doang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iyyaka na'budu pengakuan. Munrina ya roh pak dongang mana dah tu? Iyyaka nasta'in pak dongang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang.
Jadi ya tu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan, ia ngakui jolo, alewe jolo na pong Allah Ta'ala, ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, ale na makataniwi pakamasewi, ale na makataniwi surimunri, ale na misama ng isini na pamalae, enak pa ito mangilaw. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku bismillahirrahmanirrahim, makanya sah, tapi engkau lebih suku, yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makuye. Nah sabab ia makokoi mega ni situngan na iya guru tamo pakali sidenreng almarhum almaghfurlah. Bahas si dua telu perbedaan pendapat rilalan na agama ta ang kami matto. Nasabayan ang kataw siya berbeda pendapat aja na tasuri maguru agama. Kucay berbeda pendapat. Nasabayan ro pendapat korang ngeme matto pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Qur'an dan hadis. Ya aja tak kada ya kotorewa lo ko korang si bahadesa de na pangewata wede justru korang si bahadesa na sabari na berbeda pendapat ulama. Bahkan tasidi masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi metoko de ni kaji tonga ngakorangnya kaji hadis melalui pendapat para ulama. Apa de to sina coco, idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabab iya ko wita patafsire nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datay menuru iya. Biasa katong kapacara maka da menurut iya makuye iya minawat di tahu mak bicara makwa tu nareko asera irupan napa disangan na kuasai nomor si di ulumul Quran yang kedua Al-Quran yang ketiga bahasa Arab naisa pemak bahasa Arab mulai kaidah bahasa Arab ilmu mantik naisa topah kemudian hadis ulumul hadis fikih dan usul fikih itu dia harus kuasai jadi yang ada ini sangiero pajai angka syarat nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis Nabi tanapal napa wadim menjelas kata maka menuru ya. Nek ko hadis na Bukhari Muslimi pasigar. Ada patanagan na Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dio ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito mahkadami tu menuru andre gurutta. Ito. Jadi mega to pasalay, magi na pasalay nasang magi din na to rewa langsung ko nabita magi nang ka ulama ya curi na de gaga jaminan ulama ya maka salama nabita mitong ka jaminan salama kabisa tangkali ka makoro to maka naman kembali saja kepada Al-Quran dan hadis tidak usah pakai pendapat ulama ya kong ka tahu maka da makoro pa tahu jago lada itu tahu jago lada na sama ya ko dena na melo ro rewa lo ko to pandrita langsung ni melo lo ko nabita yakin ni maka ya tu tahu matanga ijaji Mestinya ya rota jaji betul nang kamu panabita. Ia makukuan jaji na pamelo rewa langsung ko nabita pajaiwi. Apa kin remelo malah hadesa pada na pura koto pandrita. Kin remelo pahangi korangnya na rekode na pura koto pandrita. Apa ia kuidi na pahami korangnya manuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kama kira. Jadi ia tu agama ia nanti sampai pak ko macarama ka. Dia ubarani tu maka menuru ya maka nama tu menuru Andre Guruta Imam Syafi'i, menuru Andre Guruta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, menuru Andre Guruta Kiai Abdul Rahman Abu Dalek. Nasabah agama itu ada sanatnya. Ya sangnya sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa nana ya sekolahku na S1 jurusan dakwah tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya po makokoy mega rupan na tahu. Napay dua ngaso talu ngaso mak guru tapa mapasalah. Iya kung kagaga na jama tapa melo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa. Tapi dia ni bagian ng loko masyarakat. Angka bo ubawa hanya untuk imam. Jadi iya roi di imange ta baca-baca ya robo apa namuti ya lengi deto ni Pak Baliki untuk imam di masjid ini. Ta baca ya ro angka mana sinin na dalele na iya roi na jamai to matot taryulo na jamai to pandrita kamana hadis na Quran. Iya na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah.
milodok bersama sesudah sholat. Angka hadis nak korok, angka penjelasan atau bandita. Jadi kung kagaga matu tajaman angka pasale tabu karapawannya rumah kadang ka hadis na ya upake, kiga hadis ay kung upake. Pak makatoji itu kata mapasalan na din kena baca. Iya, mereka linga mina marajawa. Jadi tapi tak bawa nih kadang teh. Jadi di situ ada beberapa amalia. Saya hanya membeli beberapa. Jadi itu dibagikan gratis ke imam. Pak Manrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih. Yang penting nabaca. Iya, nabaca na alay dasar. Na makatok baywat di napaka jaro. Sabaya makukuami kan ito mapasalah. Sini nero na jamay ito matataruro na pasalamano. Iya, termasuk mak baca doangnya na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca doangnya, mak baca doangmu kajete kukupure malap patawit. Ang baca doangmu papui mah. Iya. Tapahangi yaro baca doangnya ro Pak dong sitongan lagi awalnya tu baca doangnya lo resap Pak ko. Penjelasan atau pandita Nabitta pamulang mak baca doang, demi na pada batete di mak baca. Iro alena pangulut tay Ibnu Abbas. Pangulut tay Ibnu Abbas. Nolli inabitta lau bolana. Lettu inabitta ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas. Ipalinna kangi andre nabitta. Palinna kangi dihidangkan makanan. Aga nasa nabitta, makanya Ibnu Abbas. Musidakai ka andre makoko meka bilau doang ko. Jelo ka nga onrong, kenro ka onro wadi masampayang untuk milau dong ako. Jadi makiro pamulan na baca dongi. Jadi lomi imangi ko, lowi bola na tayo hidang ka makana, masampaja sunnah ni nabita, don rakam, sholat sunnah hajat. Milau dong ang ipangulut tayo Ibnu Abbas. Nasaba isidak kayo bi Andre. Makumatogo rimatay di ko mabaca dongi. Langsung masulik ka di. Iya, langsung masulik ka di na nalo masampajang. Magay na sampajang. Si salame mangipak dongengi nareko isaliwas sampajang. Si bawa ilalas sampajang. Si salay. Iya ko pak dongeng isaliwas sampajang. Kedua mi malapor malaikat. Kami si bawa sining. Iya, kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sampajang denat tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Iya, jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh kepada Allah Taala. Ya itu ampai sampajang itu pakai siwet dia nawat di sigaro. Iya lengewat di pasigaro. Kaya sa sigaro. Iya ko toma puasa na toma nontong mangkalinga carama. Dia na batal puasa. Iya puasa kita atau manontong ko televisi Pak dakwah dia na batal puasa tapi asam paja ni gere tanontong kita na batal. Kama kiro. Iya, melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na. Tapi ia mo sampaja muanre tatay batal. Namuyaro nanre si polo tamo ku isi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iyam makada to padete batal to ya to. Apa napa ko to manre? Itu jadi yang kamakada ilagay cuma yaro idi denawat di bialayolo kowita manuru adab jadi ya kong kagaga ko isi tomelo ga mamichu kuma ang kagaga ko meki mamichu aja tamichu layolo law samping magay makade penjelasan nabi to pandita nasaba iya to mas sampajangi pada kusyolong ni po Allah Taala. Aja mamicu maga aja to situ dagat siolo na pa to mamicu layo to makala tau pa carepa to kakuyolo na maka kaliliang ya naron akan to mamicu lo benrek. Iya. Jadi itu adab. Jadi makiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagaga talaga aja tamai. Pak makato jete atau masampaja maka kacak lilana. Lima cene. Iya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako kuah sunnah. Walaupun nang kasih kak gigi, komelo ki bersiwa itu lebih baik. Nah sebab pura ni taliti tawace. Lena makada iya gagay si kak gigi satara fungsin na mi pada. Tapi manfaat na din pada. Itu jadi hitapannya, jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama, pada ipakai mapi pacing isi. Si kak gigi ipakai to mapi pacing isi. Siwa ipakai to mapi pacing isi. Fungsinya tapi manfaatnya na pada. Iya ro sikak gigi na sabak pakai odol, iya ro odole yang kekandungan na, menuru ahli makokoy kandungan na odole ang kapangaru na makasolang. Tapi iya kandungan na siwa
makiro itu ampai makada pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama. Pahamnya? Jadi pada mo itu kotong mandre pak, angkat tu agak pada mapa masuk tapi cidi maka solat itu ya nandre acara teu makai kata si garu apalagi ko pacala pak angka desa uruntu maka dia kong ka andre na 5 rupa na si garu aja mondre apa angka na racu tu kutilalan na iya ko pacala dan dia na 5 rupa acara makoto. Jadi angka tu hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge puima kak dia to masampajang ini to baca to ya sulit to masulik kamanina pa to baca engka to biasa mapatudupa Pak Mega toje itu tahu dia napahangi ya tu dupa-dupa situ ngana wawangian wawangian iya ro anu mawangian apoji malaikat. Jadi ya koto mapatudu pa koto baca na ya napoji malaikat pamasiwe na 10 malaikat na pato baca nilaw ngi malaikat makwam itu tapi mega to salah paham nasa rumpun na dupay palatoy pa dongang ito upusan niya to. Yan na madari na imangi mapasiga na to patulyang kanito na to lipapi makolok ko inga na po imangi nasa bejelat to ipadongan na imangi na barasingang ito hindi na koro gunana ya rodupay supaya mawangi wi termasuk tu kong katau mate isunakan mapatudupa sunakan kong katau mate yan ang katau mate tapalin na ito mate ta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parpum mi ipake tatde baun na iya tu iya ko dupa masandra baun na supaya kong kabaun na tau mate makalele dini mau itawe nasaba masarru ibau dupa na iya baun na tau mate makiro tapi ya tu kokwi patareka angka tu aga na de nak bau tau mate kecuali mak beni meta aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilele wali taru mapaccing si bawa capak na sulbiai taruti mapaccing angka ko to madari malango ikan ikan uku cek de iya ro na mapaccing ya ko mapaccing itu de nak bau ya tu te ko mate. Nomor 2, de to na makat do alelena ya tu te ko mate ko mapaccing itu satinjan. Ya tu gunana. Nggih. Bani wasa tau wedi. Seko niro. Dia nama regage pali-wali wace de padi. Apa iya tu sampajang misai masarolab bi inareko yulle muimat tajat-tajang ipali wangi cede. Mana sahat desa asapa. Ang kanang kanabita de to na makada mali wala da maita ang kanang kanabita malalalay wan ni na sampaja si basahabaay pure mak beresal nabita sore mangolok wi sahabana gili nabita mitay rupan na sahabana yaro sahabae agak kaget makada magero nabita na tapagili lo kuidi aga na sa nabita bikini dewa kita urang ginareko matana imarjingi najama ummaku iya sampajang isay ina makanja iko makui wattu di jamai iya jadi makrami na bitta wakti taurangi makku mati sampajang isay pak iya natatte si tangana 10 na pakimelo jamai iya ko lakuttu dena iya na pura na manre nakada jolo matu pide laba niya tu iya jadi matanre na matu ujian na nareko malalalali wani. Tapi makanya Nabi bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan mancaji susah matu nasabak mata na marat jingi apalagi to mata koe kami gato mega ko kasih pak darah makara juko darah na pak galu makoto makara ji makanya Nabi na khawatirkan yaro pak ni sameto Nabi na umana pak latu melo kama lino angka hades sa puro baca makada pura ka na lapira puang Allah taala lino ya tu lino pura ilulung ni nabita ipitam mapamulay ri batu na nabita latu capan ipitam yan tu ni samana ni nabita makada ya matu kumacali ni kama lino makoy ito tau din na sandala mak bola batu madari ka lo bange we madari yang katau mastor di mak da 7 tadi na sandala da koy mo ba ni hadesa
Tapi aja mo ta masih lemah kada macawe di kapa kama linos ta saya tahu pa. Ang kadua olok-kolok iya natak dengie mak bilang ngeso mene kamaralino. Hadis satu ya roh. Dua olok-kolok iya nang kamo pa ya dua aja mo ta masih lemah. Meta mo pa tu. Aga nomor si di bembe. Iya natak dena bembe mak bilang ngeso mene itu tahu. Ang kamo pa bembe ko kampo ta. Ay alhamdulillah dia tahu pa tu baja. Iya mi kotak deni bembe yang kedua sapi si bawa unta iya natak dena iye. Macawe kamalino mak bilang ngeso mene hadis itu. Magay pa, de may matona na harap kang ipong Allah Ta'ala atan na tu ukulin. Dena. Yan atat din na iya bembe si bawa sa pingi. Tacho magare-reking siya ka bembe nagere te kumahake kay korone. Dua. Tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jajibi. Sitaw. Choki siya ka anak na. Talima. Na din ang kanigere. Magi na may may ka. Tapi bembe tatalo mi tatarap pa na maksimal. Kalalo tak dua mi, kalalo tak cidi. Tas sitaw na paigere, mana cai capu. Nasosojaji tahu Tanam mana mai gare. Oko ni ronang kaya sa baraka. Iya ko anu nataro po ngalata latat dia may capu. Pada mi ti di pagalung tanam na mai gare. Siaga ase tadu pa kumagalung. Na idi mo patuman re na di capu magi je pe na cai capu wara. Na siya ka na tau manre na tabi kadua mi tudu pase si tau ngi na tatan an natulan na pakidu pase na sosoki manre kataluto pa manre seso mana cha capu mesti na kuireke gi pak dekelino mi tu makla pada ko beppa ni andre na capu ya tu na mo lima karu beppa tataro na ganna na talumpula capu ni magi ya resa na cha capu na sabang ka baraka ilalan de mi tu na manawai tahu ya tu angka tu agak iya na tu nak kada to mata tariolo iya tu man resa manurung nasane manurung anu na panopo ng Allah Taala mapunay cahaya baraka maku itu nana ina tu nak kada ajong baluk mana ngi resa buko dupa ko ase aja mak kada baluk mana to malipa warna batu ai mak kada guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabarre meta tu na pacapu ya mi ko mali ko warna dena kan si tangau la tu na capu kita coba-coba mi di Pak Galung biasa kata tes maka dia ko tomali warra magi na tak dua minggu capu sisipu tapi ya ko ya roto resa itaro ipabarre we des ya lupe ka dia magana to mapabarre na dia panamay capu gale ang kabaraka na ito ya nariasa baraka ko to bicara baraka pa mi kato to nasa aga ya sa baraka ya ko miki misang-sange baraka magampalada ya kung kataw bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka na sana ya tu apa ya tu ko di masanggara di na may makanja mana subale ki balu bau dulu pun aja inasu nama pai magian ang kata bawangi pacuk kabolo cepat-cepat magian nama kalundra apa tahu emak dereng angka na puran ini lau doang malaika yang pai malundra maki itu jadi ya komeki malundra atau nanre bali bolata tabawatiro nak balewe pupura ki mana subale tantarakan bali bolata malundra atau tu nanre pada mati itu tanre ya ki di manre itu dia makan jalan tapi ya ko nanre ni teh malundra na sabab puran ini lau doang malaika ku yantara itu pasti dekai iya aja tama seke pak ada itu gak kesingaran na tau seke dia gak tau seke lagi cecek iya kumabas sa itewe kanjak paje iya teh kumaseke dia gak mati tau seke pak dia natar itawe sikat di anime nasab taba nih makon itu iya nama seke tau nama teh dia natar ri palinga cukup ite macurita nasab labay tau kadi ako itu mate ni buru buku-buku lo teh masyarakat buru na baca esang nyo ko batuki buru nasa yano misalnya maka aja mo tarsinggung ambo upa tahu pakan di na biasa itu biasa ambo upa ko ke kamar dek to na yidi na masuk no pajabi ko digaasa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa ya tuh tega iya jadi to buru ni buku-buku dia napa aja na rampi tahu ina na rampi maja yo ko mabasay na tomate tak kajanna tahu tati we matanaga nasa we tahu pakanjaan na kasi itu. Iya na biasa tong kababahasa na tomato makada. Iya na iya tahu dia na tama suruga imegay gani tahu dia na tama suruga. Biasa ka makoto sito kan na iya tu kalimat nama to sahaba ang kataw mak boleh tahu mate na kada sahaba we tahu pakanjaan na yo tapo makin nabi tatay sa suruga yo. Sisa nang kasi tahu lalo maka dia na tahu pajan yo. Maka dia nabi tatay sa naraka yo. Jadi nang ka tahu mate na takajan na tahu na kada we tahu pakanjaan na tahu sa suruga na yo. Okomoti itu situ kan na bicara na taulino itu iya kotomate na dega tau teri macawa mi kiru mi matan na makai dega
Jadi aja termasuk ya. Terutama di ibu-ibu aja termasuk ya. Deh kan. Ulawang ipasipulong apa ya tahu tanru tedo je tahu rapang. Namo je kapag kumaya makoto marawilo bawang ulawan na kulay buting Mega to je to nasa naya mo je maliusas cocok ni demi nawat di berlebih-lebih ako ke gamay pakai sewajarnya sitongan na to ya tumakul recit di ulawan na pita ya cicin na ni nasaba de na macigaw arone ko ni teliman kacicin na berarti tawang ka nalakain na ya bitu pita ya rante me de na pita na ya rante makokoy saliwan na jilba enonroy magi jero gagamon hilalang enonroy saliwan manang sulara lalang legging mon saliwat toy makokoy itu tapi dito ka ko budi Dega madar ano ilalamana miro ba yan kay paso foto latu siku jamo tanulada padeje tu iya ko mate masa kita bawa na bay ni mondri mi atung mala makko na kenri me lolo de nak bay ni lakay ta ko mate cerita mate gitu rewa di kare matu tanay bi rewa kita nih pada teman-teman tabuday ka pa kira-kira mabay ni ki ko mate ka palingan makalami tarumiri ta ya itu jawaban ni jadi aja na mega nuta tatta makko namo maga papujina masija na lupay te ko mate masija pada miri pa rone me jamo ta malada makada resi tuntu kalada maga dega mate tu tahu na pa dia tu dale na pura je na toro pangalata lang kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi tim sukses ya tu mandari salah bagi ya ko maleka de pakanja kimoy maka kanja padale majami ko dito makareso makarigo ta kalisidendre na lamma ipo ang Allah taala papedale na po ang Allah taala o ko akareso na di tapi tania gala na tayo makareso magi Maryam waktu na najajian na bisa na sanre o ko karomay apa tahu silalo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa po ang Allah taala isuro rong ko yaro karomay majan ang kakaromay rong ko na tahu silalo na bimana karomalo pumelo irong ko na makunren tinuli liman na din napake agape lakka namin napake gesokan we tak din na buwan na karumay padahal ya karumay na mo asapin lapoy dito namin tak din magi nang kata din na makare itaw pandrita yan na ron na bicara di na melo po ang halata pake daleki atanan na reko dega usaha ya jisuri rongkoy na mo manilakka na napake yang kedua tanya galak mo melo dito po ang halata yang penting ang kausaha mo aja mo takareso si taru-taru matinro ni te tulir kamu pigaluluy matan na macay mana ka manamata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na ito kapahang ya itanya to gala na tayo pa makareso na pole dali tania majami ko dito makareso ta coba digare kay kana tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi napatasi na layo lo sogi asipi kululak bigaba na lariyak nasajari pambatang tapi madari din naganna polean na nangongkoso ka motor itu de makada majayar jama-jama maka kanja apa tabantu tahu makyap pala turu pusa mancigi pasusudosa tapi makada aja na tawatani aletan ya lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa gi ane wai baine ta kosorimon riko de na makanja ibadah de ne wai pajai maka dan kamu tu bayi ikut tulung apa jadi aku lagi li no madar si telaran ni tahu apalagi kau kesuliman ri wija meran dong apa jadi de pak ni ngerangi lai kiri lo jupan nama kuliah ya mina tali po kacapu idina ya kong kanidi kiri ngangi SMS mani kadala tu dikiri mata de nang kanakutanya tu disi muki gama palang tuki apalagi kau tomate apalagi kau ya melo itaja lo pasiara yo kau kibure pa jadi jadi hindi na hindi pas sadi ale dapat makareso makalicu amaga na dega tapatama ko masige sa baraki iya mitaw ang kay sumbangan na kumanupa kumate mage na sabaya na mate nan kamo taw masampaja de na paja tuli malolong yana tunah kadalabita mamba na masjid dan pidunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangumo masigi tetang kak bolata ko suruga na mode talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama mako tu ya jadi tapi mereka tahu raji masam pajak dia sumbangan nak ya tu tahu matu utama dia nonroi itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi beko dia tak sampajak sabar ki
De patu tatama de pagkajanchi na to. Iya mi kumay kay sampajatan na de tasumbak tamay tapi sa pasigion ro. Jadi dua may mapatumakanya kimi salawatu zakah. Iya kesempatan won rito ni milaw terima kasih maraja. Loko bantuan ta loko istana ahlul Quran Peceno Kabupaten Sidrap. Terima kasih Po Imam juga Ketua MUC Pituriawa nasaba komunikasi dan ibu-ibu menjadi taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam. Setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa. Sementara jalan di pembangunannya makokoy pura di natimbung ro pura ditimbun dan insyaallah akan kita lanjutkan nasaba. Ia mimpi dia pakai doi nasaba ita aja ngijolok bosi. Pak ya kode na bosi dia na merak da iro timbunange. Pak timbunak batu. Jadi mesti nak na bosi jolok na ta rat da no na pa di dapat jolok. Makirong pay de pa upake do yaro. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya ro bantuan bulan anta. De itu nalok ko pangurusu yang ciji bangunan mana. Jadi mudah-mudahan napa barakai po Allah taala. Yang terakhir engkau wasiatku. Kung pasang Pak yang ke hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia tuh tahu salama dia tuh nama megalat ada jama-jama na jama. Iya. Yang penting angka DC tapananungan namo manicet de. Poin kalau kata Nabi. Namo cede pa ko sumbangan mi asoso tak beri ya to naro. Idi magalay maposa sunna ya nato tatundru-tundru. Pa ito maposa sunna ang kamatuti janji suruga. Ya ro 5 sampai sunna ya to nato tatundru-tundru. Yang penting angka takapoy. Iya, yang penting kata kapui. Dia tahu tuh nah kada jam mana pa, apa dia kata mulai jam mana pa, angka tahu maka bahasa masumba tapi itu suruh masam paja maka kutu. Iya, nah saya itu sadis lagi sampai jam perlu padodongnya palai komisi tambah sunnah. Iya itu, iya enggak jadi. Yang penting angka DC tajam mata pandanungan insyaallah kalian yang mau kutu. Pak namu tu duha mi anarakan na janji itu tam suruh. Iya, melalui babu duha. Iya rope kode tulai, dia tulai masumbangi, dia tahu na tulai masam paja sunnah. Dua sikiri tapi guys. Salawas di bay istighfar. Ya ko malolomo pi umuro na pe 15 taw gangka 30 taw umuro ta. Pegay bi istighfar ta kurang-kurang mo salawa jolo. Ya ko 10 sakbu istighfar sisakbu na salawa. Ya ko sisakbu istighfar na mo si ratu mi salawa. Ya ko malolomo pi umuro yan na mo ako 40 nila yase pasigilingan ni. Pegay bi salawata pakurang istighfar. Aga hikmana. Iya komegay istighfar ko to malolo, tak buka mana pintu na dale itu. Tak buka pintu na dale. Iya. Jadi kalau lo ide patomabay ide, makunray ide panalakay. Pegay-gay biya malolo yo po janda na dapi ni 40 taw 50 taw ngaja na. To 5 pikiri makaliliat to pa. Iya. Jadi tapi ba kakama. Iya. Jadi iya upasagangnya, ya di malolo pegay istighfar tak. Supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya. Ya pegang istighfar tak. Nah sebab itu istighfar mak buka lalat dalek. Ya to situ salawae barakah. Nah makanya ya ko 50 ni tahu layasi umur ta pegang di salawat tak supaya malomo yoloy amat yang. Makir jadi pasigilingan ya. Jadi ya tahu maloloy istighfar na mega kurang-kurang mo salawat. Tapi ya tahu macocoy na palaikon na ni pulo na. Pegay wi salawat tak. Pegay ni. Salawa agi yang penting masalawat. Itu kuna bita, itu pokok. Jadi ro wasiat kangi. Iya ko demo patulay ro. Deto na tulay mapuasa mo sampai jasuna makatokun rumah sidak ka makatokun istighfar deto na nana 45 curita mi salawa makunro to. Di bawang. Atita na tulita palapan. Aja na mega bata-bata ko pada narupa to. Iya ko malapan ya ti maringa madampang yung padata rupa to insyaallah. Aja na to 5 raja bata-bata. Cede-cede majakalan na. Ang kataw lalo gili nasa aja kapan na cubi-cubi ro to. De aja. Makanja pagkalulaw ataw mana yung kong kagaga na makanja. Tahu tu makanja ito migay kapamadece na insyaallah salamat. Ya mo tu pasangan. Ya ko de mo patulay ro. De to na tulay palapar ya tita tulimemi masusah. Papaceceran. Kami to papaceceran. Cede-cede macala si cilina. Engka pasan na guruta nomor si dia ko mabisa kaje ko yaro kaci-kacimu paladaki mo gosok. Yang kedua siku buku siku paladaki mo gosok ko mama jene ko. Si bawa ko to majulu mata itan-tanra icede buku na pasu-pasebe. Ko to majulu mata lada-lada itanra yaro supaya lega yaro si Pak Paceceran
Iya, aja mau tagoso imah ko. Deto, ila dala mi buku si kue kacik-kaciknya si bawa pasu-pasu angka biasa narampe roguruta, angka biasa sempat ubaca. Maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Iya, betul Pak Cicir. Iya ro anuna ro. Pang kami tahu cede-cede baca lah sido cilina. Iya, saya kira ya no pangolongan ng Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa barakai po Allah Taala. Pertemuan tak, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus waktu dan kesempatannya. Sini natomatok kumana yang kehadiri ibu-ibu, terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah bagisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati, kita ta'zimi bersama sahabat kami selaku Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Siden Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Siden Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat Ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawa dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautang. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yawan newe angkaki pada hadire milau terima kasih marajaka nasabah terkhusus loko alena atau melebita pu imam beserta ibu-ibu menjadi taklim si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta iawan nyewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga alinato Ketua BKP RMI Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadire jadi nalengga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Sitongan aja ya ko NU tu dia nak kada tausiah, dia tu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu maka dia mau idatul hasanah. Pada itu ko Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahna ya acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncu lepas suku ina si bawai pak doang apa iya tu Fatihah tak bagi dua. Nomor di pengakuan, nomor 2 Pak Dong. Jadi Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan.
Ar-Rahmanir Rahim, pengakuan Maliki Yaumiddin, pengakuan iyaku iyyaka na'budu, pengakuan munrina ya rob pak dongang mana dah tu iyyaka nasta'in pak dongang ihdinas siratal mustaqim pak dongang siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan ia ngakui wi jolo alewe jolo na pong Allah Ta'ala, ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makkatan niwi pakamasewi, alena makkatan niwi suri munri, alena misama nang isini na pamalae, enak patong mangilang. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku bismillahirrahmanirrahim, makanya jasa, tapi engkau lebih suku, yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara tae programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba ia makokoi mega ni sitongan na iya guru tamo pakali sidenreng almarhum almaghfurlah bahas si dua telu perbedaan pendapat rilalan na agama ta angka memeto nasaba ia nang katau cia berbeda pendapat aja nata suri mak guru agama ucai berbeda pendapat nasaba iya ro pendapat korang memeto je pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi aja tak kada ya kotor rewa lo korang si bahadesa dena pangewata wede justru korang si bahadesa sabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan tasdid masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko de dikaji tonga ngakorangnya kaji hadis melalui pendapat para ulama. Apa dia tahu sina cocok? Ini langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabab ia kawita patafsir nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datai menuru iya. Biasa ketong kapacara maka dah menuru iya makuye iya minawat di tau mak bicara makwa tu nareko asirai rupan napa disangan nak kuasai. Nomor si di ulumul Quran, yang kedua Al-Quran, yang ketiga bahasa Arab. Naisa pemak bahasa Arab mulai kaidah-kaidah bahasa Arab, ilmu mantik naisa topah, kemudian hadis, ulumul hadis, fikih dan usul fikih. Itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero pajai. Angka syarat nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. An-naratu nasabu hadis Nabi tanapal anapa wadim menjelas kata maka menuru ya. Nek ko hadis Nabi hari Muslim ni pasigar. Ada patanaga na Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai di ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito makadami tu menuru andre gurutta. Tahu? Jadi mega tu pasalai, magi na pasalai nasa. Magi din na to rewa langsung loko nabita. Magi nang ka ulama ya curi na de gaga jaminan ulama ya makada salama. Nabita mitong ka jaminan salama. Kabisa tangkali ka makoro to. Maka mana kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kong ka tahu makada makoro pak. Tahu jago lada itu. Tahu jago lada. Nah sabab ya kodena na melo rewa loko to pandrita langsung ni melo loko nabita. Yakin ni makada ya tu tahu matanga ijaji. Mestina ya rota jaji betul nang kamu panabita. Ia makokwa na jaji na pamelo rewa langsung loko nabita pajaiwi. Apa kinre melo malah hadesa pada na pula koto pandrita. Kinre melo pahangi korangnya na rekode na pula koto pandrita. Apa ia kuidi na pahami korangnya manuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kamu kira? Jadi ia tu agama ia nanti sampai pak komacara maka dia ubarani tu maka menuru ya maka nama tu menuru Andre Gurutta Imam Syafi'i, menuru Andre Gurutta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, menuru Andre Gurutta Kiai Abdul Rahman Abu Dalek. Nasabah agama itu ada sanatnya. Ya sangnya sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa ya sekolahku na S1 jurusan dakwah tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya mau makokoe mega rupanya tahu. Napai dua ngaso talu ngaso mak guru tak apa salah. Ya kong kagaga na jama tak pamelo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa. Tapi dia ni bagian loko masyarakat. Angka bo ubawa hanya untuk imam.
Jadi iya roi di imange ta baca-baca ya robo ero apa namuti ya lengi de to ni Pak baliki untuk imam di masjid ini. Ta baca ya ro angka mana sinin na dalele na iya ro ina jamai to matot tahulo na jamai to pandrite kamana hadis na kor. Iya na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milodo bersama sesudah sholat angka hadis na kor angka penjelasan atau pandrite jadi kong kagaga matu tajaman angka pasale tabu karapawan ni rumah kadang hadis na ya upake kiga hadis ay kong upake pak makatoji itu kata mapasala na dia kena baca iya mereka linga mina marajawa jadi tapi tak bawa nih kadang teh jadi di situ ada beberapa amaliyah saya hanya membeli beberapa jadi itu dibagikan gratis ke imam Pak Manrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli jadi aja nih Pak beli ya gratis nih yang penting na baca. Iya, nabaca na alay dasar, na makatok baywat di napake yaro. Sabaya makukuami ganito mapasalah. Sininero na jamay tomatatarilo na pasalamano. Iya, termasuk baca dongeng na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongeng, baca dongeng ka jete kukupure malapat awet. Ang baca dongeng papuima. Iya. Tabahangi yaro baca dongeng ro pak dong sitongan na awal na yatu baca dongeng lo resap pa ko. Penjelasan na tau pandita Nabitta pamulang mak baca doang, demi na pada batete di mak baca. Iro alena pangulut tay Ibnu Abbas. Pangulut tay Ibnu Abbas. Nolli inabitta lau bolana. Lettu inabitta ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas. Ipalinna kangi andre nabitta. Palinna kangi dihidangkan makanan. Aga nasa nabitta, makanya Ibnu Abbas. Musidakai ka andre makoko meka milau doang ako. Jelo ka nga onrong, kenro ka onro wadi mas sempajang untuk milau dongeng ko. Jadi makiro pamulan na baca dongeng. Jadi lomi imangi ko, lowi bola na tene hidang ka makana mas sampaja sunnah ni nabitta don rakam sholat sunnah hajat. Milau dongeng ni pangulut tay Ibnu Abbas. Nasaba isidak kay bi andre. Makumatogo rimate di ko baca dongeng. Langsung masulik ka di. Iya langsung masulik ka di na nalo mas sampajang. Magay na sampajang. Si salame mengipak dongenge nareko isa liwas sampajang si bawa ilala sampajang si salay. Iya kau pak dongeng isa liwas sampajang kedua mi malapor malaikat. Kami si bawa sining. Iya kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kau sampajang dena tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Taala. Ya tu ampai sampajang itu pakai silet dia nawat di sigaro. Ia lengewat di pasigaro. Kaya sa sigaro. Ia ko toma puasa na toma nontong mangkalinga carama. Dia na batal puasa. Iya puasa kita atau manontong ko televisi pak dakwah dia na batal puasa tapi asam paja ni gere tanontong kita na batal. Kamu kira iya melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na. Tapi yang mau sampaja manre tatai batal. Namu iya ronan resipolo tamo kuisi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iya makada to padete batal to ya tu. Apa napa ko tu manre? Itu jadi yang kamakana ilag gai cuma yaro ini dia nawat di biala yolo kowita menuru adab jadi ya kong kagaga ko isi to melo ga mamicu kuma ang kagaga ko meki mamicu aja ta micu le yolo lau samping magay makade penjelasan nabi to pandrita nasaba iya tu tau mas sampajange pada ko siolong ni po Allah Taala. Aja mamicu maga je ko situ da ngate siolo napa to mamicu la yolo to makala tau pa carepa tong ka kuyolo na maka kaleleng ya naro nakal to mamicu lo benre. Iya. Jadi itu adab. Jadi makiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagaga talaga aja temai. Pak makato je tu katong masampaja maka kecak lilana. Macam ya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako ko sunnah. Walaupun nang kasih kak gigi, komelo ki bersiwa itu lebih baik. Nah sabab pura ni taliti tawace. Dena makada iya gagawe si kak gigi we satara fungsinya mi pada tapi manfaatna dena pada. Itu jadi hidapannya jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama pada dipakai mape pacing isi. Sikat gigi pakai to mape pacing isi. Siwa pakai to mape pacing isi.
fungsinya, tapi manfaatnya ede na pada. Di iro sikat gigi na sabak pakai odol, iro odole yang kekandungan na menurut ahli makokoy kandungan na odole angka pengaruh na makasolang. Tapi ya kandungan na siwa ede. Makiro yaitu ampai maka pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama. Apanya? Jadi pada mo itu kotong mandre pak angkat tu agak pada mapa masuk tapi cidi makasolang. Itu ya nandre acara tahu makai kata si garu-garu. Apalagi ko pacala. Pak angka desa uruntuk maka dia kong ka andre na 5 rupa na sigaru aja mondre. Apa angka na racu tu kutilalan na. Nanya ko pacala dan dia na 5 rupa. Acara makoto. Jadi angka tu hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge puima kak dia to masampajang ini ko mak baca to ya sul to masulek kamanina pa to mak baca engka to biasa mapatu dupa Pak Mega Toje itu tahu dia napahangi ya tu dupa-dupa situ ngana wawangian iya wawangian iya ro anu mawangian apoji malaikat. Jadi ya koto mapatu dupa koto mak baca na ya napoji malaikat pambasewe na 10 malaikat na pato mak baca nilaw doang ngi malaikat makwam itu tapi Mega to salah paham nasa rumpun na dupa palatu pak doang ngi tau pusan aja tuh. Yan na to naman dari na imangi mapasinga na to patulyang kanito na to lipapi makolok ko inga na po imangi na sa bejelat to ipadongan na imangi na barasingang ito hindi na koro gunana ya rodupa supaya mawangi wi termasuk tu kong katau mate isunakan ni mapatudupa sunakan kong katau mate yan ang katau mate tapalin na ito mate ta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parpum mi ipake tatde baun na niya to iya ko dupa masandra baun na supaya kong kabaun na tau mate makalele dini mau itawe nasaba masarro ibau dupa na iya baun na tau mate makiro tapi ya tu kokwi patareka angka tu aga na de nak bau tau mate kecuali mak beni meta aga iya ko Thomas Satinja ibisaiwi palawangan na pangilele wali taru mapacing si bawa capak na sulbiai taruti mapacing angka ko tumadari malango ikar-ikar ikan huku cek de iya ro na mapacing iya ko mapacing itu de nak bau ya tu teko mate nomor 2 de to na makat do alele na ya tu teko mate ko mapacing itu Satinja ya tu gunana dia bani wasata wedi seko niro dia nama regage pali-wali wace de padi iya apa iya tu sampajang isai masarolab bi inareko yulle muimat tajat-tajang ipali wangi cede mana sahat desa asapa ang kanang kanabita de to na makada maliwala da maita ang kanang kanabita malalalay wanni na sampaja si basahawaay pure mak beresalan nabita sore mangolokwi sahabatna gili nabita mitay rupan na sahabatna yaro sahabae agak kaget makada magero nabita na tapagili lokwi di aga nasa nabita bikini dewa kita urang inareko matana imarjingi najama ummaku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jamai iya jadi makrami na bitta wakti taurangi makumi mati sampajang isay pa iya natate si tangana 10 na pakimelo jamai iya ko lakuttu dena iya na pura na manre na kada jolo matu pide laba niya tu iya jadi matanre na matu ujian na nareko malalalali wani tapi makada na bitta bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan na manca Yesus sa imatu nasabak mata na marat jingi apalagi to mata ko kami gato mega ko kasi pak dara makaraji ko dara na pak galu makoto makaraji makade na bitta na khawatirkan ngero pak ni sameto na bitta na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa purbaca makada pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino jaya tu lino pura ilulung nabita ipita mapamulay rin batu na nabita latu capan ipita
Yan na tunis sama nang inabita makalaya mato ko macawi ni kama lino makoy. Ito, tau din na sandala mabola batu. Madari ka lo bange. We madari ang kataw mastor di mak da 7 tadi na sandala. Takoy mo ba ni hadesa. Tapi aja mo ta masih lemah kada macawi di kapa kama lino sta sa dito pa. Ang kedua olok-kolok ia natak dengie mak bilang ngeso mene kamar lino. Hadesa tu ya ro. 2 olok-kolok ia nang kamo pa ya 2 aja mo ta masih lah. Meta mo pa tu. Aga nomor si di bembe. Ia natak dena bembe mak bilang ngeso mene itu tahu. Ang kamo pa bembe ko kampota. Ay alhamdulillah dito pa tu baja. Ia mi kotak deni bembe yang kedua sapi si bawa unta ia natak dena ye. Macawe ka malino. Mabilang ngeso mene. Hadesa itu. Magay pa, de may matona na harap kang ipong Allah Ta'ala atan na tu ukulin. Dena. Yan atat din na ya bembe si bawa sa pingi. Ta coba gare-reking siya ka bembe nagere te ko mahake kay korone. 2. Tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jaji bi. Si tahu. Coki siya ga anak na. Talima na denang kanigere magi na de may mai ka. Tapi bembe tatalu mi tatarap pa na maksimal. Kalalo tak 2 mi kalalo tak cidi. Tas itaw na paigere mana cai capu na sosojaji tahu tanam ramai gare pokoni ronang kaya sa baraka iya ko anu nataro po ngalata tatta di dami capu pada mi ti di pagalungi tanam ramai gare siaga ase tadu pa ko magalungi na idi mo patuman re na di capu magi jepe na cai capu warra na siaga ka na taw manre na tak di kadua mi tudu pase si taw ngi na tatan an tulan na pakidu pase na sosoki manre kataluto pa manre seso mana cai capu mesti na kuireke gi pak dekelino mia tu makala pada ko beppa ni andre na capu ya tu na mali makaru beppa tataro na ganda na talumpula capu ni magi ya resa na cai capu na sabang ka baraka ilalan demi tu na mana wai tahu ya tu angka tu aga gaya na tu nak kada to mata tariolo iya tu man resa manurung nasane manurung anu na panopo ng Allah Ta'ala mapunay cahaya baraka maku itu nana ina tu nak kada ajang baluk mana ngeresa buko dupa ko ase aja mak kada baluk mana to malipa warna batu ai mak kada guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabarre meta tu na pacapu yami ko mali ko warna dia nagan asita ngaula tu na capu ta coba-coba mi di Pak Galung biasa kata tes mak kada ya ko to mali warna magi dina tak 2 minggu capu sisipu tapi ya ko ya roto resa itaroi pabarre we des ya lupe kada ya magana to mapabarre na de pa na may capu gare ang kabaraka niya to ya nariasa baraka ko to mabicara baraka pa mi katuto to nasa aga ya sa baraka ya ko miki misang baraka magampalada ya kung kataw bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka nasa na ya to apa ya to ko di masanggara di na may makanja man nasubale ki baloy baululup po na di inaso na mapay magyan ang katabawangi pacuk kabolo capak-capak magyan na makalunra apa tawe mak dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra makito jadi ko meki malunra to nan re bali bolata tabawatiro na balewe kupura ki man nasubale tantarakan bali bolata malunra to nan re pada mati itu tanre ya ki di man re to de makan jalada tapi ya ko nan re ni te malunra na sabapuran ni nilaw doang ang malaika ku yantara itu pasti dakai iya aja tama seke pak ada itu gak singaran na tau seke dia gak tau seke lagi cecek ya kumabas sa itewe kanjak paje ya teh kumaseke dia gak mati tau seke pak dia natar itawe sikat di anime nasa laba nih makon itu iya nama seke tawe nama mati dia natar ri palingan cukup ite macurita nasa laba tau kadi ako itu mate ni buru buku-buku lote masyarakat buru na baca esak niyo ko batuki buru nasa yano misalnya makanya mo tatarsinggo ka ambo upa tahu pakan di na biasa teka ito biasa ka upa ko kakamba de to na yidi na masulo pajabi ko di kaasa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa ya tu teka iya jadi to buru ni buku-buku de na pa na narampi tahu ina narampi maja yo ko mabasay na tomate takkajan na tahu tati we mata naga nasa we tahu pakanjaan na kasi ito iya na biasa tong kabahasa na tomato makada iya na iya tahu de na tama suruga imegay gani tahu de na tama suruga biasa ka makoto sito kan na iya tu kalimat na mato sahaba ang kataw makule tahu mate na kada sahaba we tahu pakanjaan na yo tapos makin na bita tayo sa suruga yo
Si sana kasih tahu lalu maka dia nak tahu pajan ya ro. Maka dia nabi tata isa neraka ya ro. Jadi nang ka tahu mati na tak ka jannah tahu nak kada tahu pakan jannah. Tahu isa surga na itu. Kokomoti itu situ kan na bicara na tahu lino itu. Iya ko tomate na dega tahu teri macawa mi kiru mi matan na makai dega. Jadi aja tamasek ya. Terutama di ibu-ibu aja tamasek dega. Ulawang ipasipulong apa iya tahu tanru tedo je tahu rapam. Namo je kapa kumaya makoto marawilo bawang ulawan na kolay buting Mega to je to nasa naya mo je maliusas cocok ni demi nawat di berlebih-lebih ako ke gamay pakai sa wajar na sitongan na to ya tumakun reci di ulawan na pita ka cicin na mi. Nasaba de na machigaw arone ko ni teliman kacicin na berarti tawang ka nalakain na. Ya itu pita, ya rantai mede na pita. Na ya rantai mako koy saliwan na jilba enonroy. Magi jero gagamon ri lalang enon ri saliwan manang. Sulara lalang, legging, mon ri saliwat toy mako koy. Itu. Tapi dito ka ko budi. Ha? Dega. We madar ano ilalam manam miro maya na kay paso. Foto latu siku jamo tanulada. Pak DJ tu, iya ko mati. Masa dia tabawa, na bay ni mondri mi atong mal. Maka, na kinri me lolo de nak bay ni lakay ta ko mati. Cerita mati gitu. Rewa di kare matu tanay bi. Rewa kita ni ko di tama-tapa. Tabuday ka na pa, kira-kira mak bay ni ki ko mati ka. Palingan makalami tarumiri ta. Yan itu jawaban. Jadi aja na mega nuta tatta mako. Namo maga papujina masija nalupay tay komate masija. Pada miri pa rone me jamota malada makada resi tuntu kalada maga dega mati tu tahu. Na pa dia tu dale na pura je na toro pangalata lang kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi. Tim sukses ya tu mandari salah bagi. Ia ko maleka de. Pakanja kimoy maka kanja padale majami ko dito makareso makari ko kali sidendre na lamma ipo ang Allah taala papedale na po ang Allah taala o ko akareso na di man. Tapi tanya gala na tayo makareso magi Maria mo tuna na jajian na bisa na sanre o ko karomay apa tahu silalo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa po ang Allah taala isuro rong ko yaro karomay majan ang kakaromay rong ko na tahu silalo na mimana karomalo pumelo irong ko na makunren. Tinuli, liman na din na pake agape. Laka namin na pake. Gesokan we, tak din na gue na karumay. Padahal iya karumay na mo asapi. Lapoy dito namin tak din na. Magi nang katak din na. Makare itaw pandrita. Yan na ron na bicara. Di na melo po ang halata. Pake daleki atanan na reko dega usaha. Jadi suri rongkoy na mo manilaka na napake. Yang kedua, taniagala mo melo dito po ang halata. Yang penting ang kausaha mo. Aja mo takareso si taru-taru. Matinro ni te tulir kamu pigaluluy matan na macay mana ka mata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na ito kapahang ya itanya to galak na tayo pa makareso na pole dali tania majami ko dito makareso ta coba di gare kaya na tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi napatasi na layo lo sogi asipi kululak bigaba na lariyak nasajari pambatang tapi madari dia nagana polea na nangongkoso ka motor itu de maka na majayar jama-jama maka kanja apa tabantu tahu makke pala turu pusa mancigi pasusudosa tapi maka aja na tawatami aleta ni lupa ibadah aja mate mana motu tahu nasa iya ne wai baine ta kasurimon riko de na makanja ibadah de ne wai pajai maka dan kamu tu baine ko tulung pajai ko lagi lino madari si talaran ni tahu apalagi ko kasurimon ri Wija-wija meron no nga pajaywi. De pak ni ngerangi lai kiri lo jupan na makuli ayam na talipo ko chapu idi na. Ya kung kanidi kiri nga SMS mani kadala tu dikiri mata. De nang kanakutanya tu madisi muki gama palaltuki. Apalagi ko tomate. Apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pajayini. Jadi hindi na idi pas sadi ale dapat makareso makalicu amaga na dega tapatama ko masigin sa baraki. Iya mitaw ang kay sumbangan na kumanumpa kumate. Mage na sabaya na mate nang kamu tahu masampaja de na paja tu lima lolong ina tu nak kadalabi tamam bana masjid dan pidunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangun mau masih tetang kak bolata ku suruga na mo de talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama
Makoto ya. Jadi tapi mereka tahu raji mas sampah jadi sumbangan nak. Ya tahu matu utama dia nonroi. Itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi biko dia tak sampah aja sabar ki dia patu tatama dia pakai janji na tu iya biko mai kai sampah jatan ada tak sumbang tamai tapi sapa sigi onro jadi dua memang patu makanya kimi sholawatu zakah iya kesempatannya onro itu ni milo terima kasih maraja loko bantuan ta loko istana ahlul Quran PCNU Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imam, juga Ketua MUIC Pituriawa, nasabah komunikasi dan ibu-ibu menjadi taklim muslimat, komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam. Setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa. Sementara jalan di pembangunannya makokoy, pura di netimbung pura ditimbun dan insya Allah akan kita lanjutkan nasabah. Ia mimpi dia pakai doi, nasabah ita aja ngijolok bosih. Pak ya kode na bosi dia namanya rak dak ya timbunange pak timbunak batu jadi mesti nak na bosi jolok na ta rak dak no na pawadi i dapat rak jolok makiro pai de pa upakedo ya jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya ro bantuan bulan anta de itu nalok ko pangurus yang ciji bangunan mana jadi mudah-mudahan napa barakai ko Allah taala yang terakhir engkau wasiatku kung pasangi pak yang kayak hadir ya juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia tuh tahu salamae. Dia tuh nama megala ada jama-jama najama. Iya. Yang penting angka DC tapananungan namo manicet de. Poin kallah kata Nabi. Namo cede pa ko sumbangan miya soso tak beri ya to naro. Idi magala maposa sunna ya nato tatundru-tundru. Pa ito maposa sunna angka matuti janji suruga. Ya rutu 5 sampai sunna ya to nato tatundru-tundru. Yang penting angka takapuy. Iya, yang penting kalau kata kapui dia tahu tuh nak kada jam mana pak apa dia kata mulai jam mana pak angka tahu maka bahasa masumba tapi itu suruh mas sampah aja maka kutu iya nah saya itu sadis lagi sampai jak perlu padodong yang palai komisi tambah sunnah iya itu iya enggak jadi yang penting angka DC tajam mata pandandungan insyaallah kali itu yang mau kutu pak namu tu duha mi anarakan nai janji itu tam suruh iya melalui babu duha iya rope kode tule masumbangi dia tahu natule mas sampah jasunai dua sikiri tapi guys salawat setiap istighfar. Ya ko malolomo pi umuro ya nape 15 tau gang kata 30 tau umuro ta. Pegaiwi istighfar ta kurang-kurangi mo salawat jolo. Ya ko 10 sabbu istighfar si sabbu na salawat. Ya ko si sabbu istighfar namo si ratu mi salawat. Ya ko malolomo pi umuro yan namo ko 40 nila yase pasigilingan pegaiwi salawat ta pakurang istighfar. Aga hikmana iya komegay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale itu tak buka pintu na dale iya jadi ini kalau lo ide patomabay deh makunray ide panalakai pegay-gay biya malolo yo ko janda na dapi ni 40 tao 50 tao ngaja na to lima pikiri makaliliat to pa iya jadi tapi ba kakama iya jadi iya pasangannya jadi malolo pegay istighfar tak supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya. Ya pikir istighfar tak. Nah sebab itu istighfar mak buka lalat dalek. Ya tahu situ salawae barakah. Nah makanya ya ko 50 ni tahu layasi umur tak PGG di salawat tak supaya malomu yoloy amat yang. Makir jadi pasigilingan ya. Jadi ya tahu maloloy istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tahu macocoy na palai kon na ni pulona. PGG salawat tak. PGG ini salawat agi yang penting masalawat itu kuna bita itu pokok jadi ro wasiat kangi iya ko demo patulay ro deto na tule mapuasa mau sampai jasuna makatokun rumah sidak ka makatokun istighfar deto na nana patuli macurita mi salawat makunro to di bawang atitta na tuli tapalapan aja na mega bata-bata ko pada na rupato iya ko malapan ya ti maringa madampangin pada tarupato insyaallah aja na tuli maraja bata-bata cede majak kalan na angka tahu lalu gili na saya aja kapan na cubi-cubi ro tu le aja makanja ki pakalulau atau mana ingkong kagaga na makanja tahu tu makanja itu megay kapama de cene insyaallah selamat ya mo tu pasangan ya ko demo patulay ro de to na tulle palapar ya tita tuli memi masusah papa ceceran kami to paceceran cede macala si cilina engka pasan naguruta nomor si dia koma bisa kaje ko ya rokaci kacimu palada ki mu gosok yang kedua siku mu buku siku
para dalada ki mugoso ko mama jene ko. Si bawa ko to majulu mata itan-tanra icede bukum na pasu-pasebe. Ko to majulu mata. Lada-lada itanra iyaro supaya lega iyaro si Pak Pacecerangi. Ito, aja mo tagoso imang ko. Dito, ilada-lada mi buku si kue kaci-kacingi si bawa pasu-pasebe. Angka biasa narampe roguruta, angka biasa sampa ubaca. Maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Iya, betul Pak Cicer. Iya ro anuna ro. Pang kami tahu cede baca lah sido cilina. Iya, saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa barakai po Allah Taala. Pertemuan tak, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus waktu dan kesempatannya. Sini nato-matok kumana yang kehadiri ibu-ibu, terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati, kita ta'zimi bersama sahabat kami selaku Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sirindel Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sirindel Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat Ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawa dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautan. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yawan newe angkaki pada hadire milo terima kasih marajaka nasabah terkhusus loko alena atau melebita Bu Imam beserta ibu-ibu majelis taklim si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan nyewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga alinato Ketua BKP Remi Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadirnya. Jadi nalengga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Sitongan aja ya ko NU tu dia nak kada tausiah, dia tu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu maka dia mau idatul hasanah. Pada itu ko Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahnya ya acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko Bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuk
Lepas suku ina si bawai pak dongang apa ia tu Fatihah tak bagi dua. Nomor sik di pengakuan, nomor dua pak dongang. Ya Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iyyaka na'budu pengakuan. Munrina ya roh pak dongang mana dah tu? Iyyaka nasta'in pak dongang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan ia ngakui wi jolo alewe jolo na pong Allah Taala, ia ngakui basaran na pong Allah Taala. Alena makkatan niwi pakamasewi, alena makkatan niwi surimunri, alena misamana ngisini na pamalae, enak pato mangilaw. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim makanya sah, tapi engkau lebih suku yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui. Nah sabab ia makokoi mega ni situngan na iya guru tamo pakali sidenreng almarhum almaghfurlah. Bahas si dua telu perbedaan pendapat rilalan na agama tak angka memetoh. Nah sabab ia nangka tahu cia berbeda pendapat aja nata suri mak guru agama. Kucai berbeda pendapat. Nah sabab ia ro pendapat korangnya memetoh je pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Qur'an dan hadis. Ya aja tak kada ya kotor rewa lo korangnya si bahadesa dena pangewata wede justru korangnya si bahadesa sabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko de ni kaji tonga ngakorangnya kaji hadis melalui pendapat para ulama. Apa dia tahu sina cocok? Idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabab ia kawita patafsir nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datai menuru iya. Biasa ketong kapacara maka dah menuru iya makui iya minawat di tahu mak bicara makwa tu nareko asirai rupan napa disangan nak kuasai. Nomor si di ulumul Quran, yang kedua Al-Quran, yang ketiga bahasa Arab. Isa pemak bahasa Arab mulai kaidah-kaidah bahasa Arab, ilmu mantik naisa topah, kemudian hadis, ulumul hadis, fikih dan usul fikih. Itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero pajai. Angka syarat nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis Nabi tanapal apa buat dim menjelas kata maka menuru ya. Nek ko hadis Nabi hari muslimi pasigar. Ada patuna ganda Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai di ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito makadami tu menuru andre gurutta. Ya tahu? Jadi mega tu pasalai, magi na pasalai nasang. Magi din na to rewa langsung lako nabita. Magi nang ka ulama ya curi na de gaga jaminan ulama ya maka salama nabita mitong ka jaminan salama. Kabisa tangkali na makoro to. Maka naman kembali saja kepada Al-Qur'an dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kong katau maka da makoro pa tahu jago lada itu. Tahu jago lada. Nah sabab ya kodena na melo rewa lako to pandrita langsung ni melo lako nabita. Yakin ni maka dia tu tahu matanga ijaji. Mestina ya rota jaji betul nang kamu panabita. Ia makokwa na jaji na pamelo rewa langsung loko nabita pajaiwi. Apa kin remelo malah desa pada na pura koto pandrita. Kin remelo pahangi korangnya na rekode na pura koto pandrita. Apa ia kuidi na pahami korangnya manuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kama kiro. Jadi ia tu agama ia nanti sampai pak ko macara maka dia ubarani tu maka menuru ya maka nama tu menuru Andre Gurutta Imam Syafi'i, menuru Andre Gurutta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, menuru Andre Gurutta Kiai Abdul Rahman Abu Dalek. Nasabah agama itu ada sanadnya. Ya sangnya sanad angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa nana ya sekolahku na S1 jurusan dakwah tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Qur'an. Jadi dia itu nama gampang. Iya po makokoe mega rupa na tahu. Napay dua ngaso talu ngaso mak guru tapa mapasalah.
Iya kong kagaga na jama ta pamelo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa. Tapi dia ni bagian ng loko masyarakat. Ang kabo ubawa hanya untuk imam. Jadi iya roi di imange baca-baca ya robo apa namuti ya lengi deto ni Pak Baliki untuk imam di masjid ini. Tabaca ya ro ang kamana sinin na dalele na iya ro ina jamay to matot tarilo na jamay to pandrite kamana hadis na kor. Yan na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milodo bersama sesudah sholat angka hadis na kor angka penjelasan atau pandrite jadi kong kagaga matu tajama nang kapasale tabu karapawan ya ro makadan ka hadis na ya upakewe kiga hadis ay kong upake. Pak makatoje itu kata mapasala na din kana baca. Iya mereka linga mina marajawa. Jadi tapi tak bawa nih kadang teh. Jadi di situ ada beberapa amaliyah. Saya hanya membeli beberapa. Jadi itu dibagikan gratis ke imam. Pak Mandrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih. Yang penting nabaca. Iya, nabaca na alay dasar. Na makatok baywat di napaka jaro. Sabaya mako kami kan itu mapasalah. Sini nero na jamay to matatarulo na pasalamanan. Iya, termasuk mak baca dongnya na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dong yang baca dong mo kajete ko kupure malap patawe. Ang baca dong mo papuy mah. Ay. Tabahangi yero baca dong yero pak dong sitongan na awal na tu baca dong lo resap pa ko. Penjelasan na tau pandita nabita pamulam mak baca dong demi na pada batete di mak baca. Yero alena pangulut tay Ibnu Abbas. Pangulut tay Ibnu Abbas. Nolli inabita lo bolana. Letu inabita ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas. Ipalina kangi Andre nabita palina kangi dihidangkan makanan aga nasa nabita makanya Ibnu Abbas musidak kai ka Andre makoko meka bilau doang ko jelo ka nga onrong kenro ka onro wadi masempayang untuk milau doang ko jadi makiro pamulan na baca dongi jadi lomi imangi ko lowi bolana tene hidangkan makanan masampaja sunnah ni nabita don rakam salat sunnah hajat nilaw doang ang ipangulut tay Ibnu Abbas. Nasaba isidak kayo bi Andre. Makumatogar rin matay di ko mabaca dongi. Langsung masulik ka di. Iya, langsung masulik ka di na nalo masampajang. Magay na sampajang. Si Salame mangipak dongang nge nareko isaliwas sampajang. Si bawa ilalas sampajang. Si Salay. Iya ko pak dongang isaliwas sampajang. Kedua mi malapor malaikat. Kami si bawa sining. Kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongang itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sempajang dena tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Jadi makanya sempajang itu komunikasi langsung loh kepada Allah Taala. Ya itu ampai sempajang itu pakai siwet dena buat di sigaro. Ia lengewat di pasigaro. Kaya sa sigaro. Ia ko puasa na manontong. Mangkalinga carama. Dia na batal puasa. Ia puasa kita manontong. Ko talapisi pak dakwa. Dia na batal puasa. Tapi asam paja ni gari tanontong. Ita na batal. Ika makiro. Iya. Melaksanakan ibadah haji. Tahu na melo macurita melo manre dia. Na batal haji na. Tapi ia mo sampaja muanre. Tatay batal. Namuyaro nan resipolo tamo kuisi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iyam makada to padete batal to ya to apa napa ko to manre itu yang ka makada ilagay cuma yaro idi denawat di bialayolo ko bita manuru adab jadi ya kong kagaga kuisi to melo ga mamichu kuma mang kagaga ko meki mamichu aja tamichu layolo law samping magay makade penjelasan bita to pandete nasaba iya tu tau mas sampajangnya pada kusiolong ipo Allah Taala. Aja mami cuma aja ke situ dah ngate siolong apa to mami cula yo to makala tau pacare pa to kakuyolo na nama kakaleliang ya naro nakal to mami cula bener. Iya. Jadi itu adab. Jadi makiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagak talagay aja temai. Ya Pak makato jito atau mas sampajang maka kecak lilana. Lima cene ya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako ko sunnah walaupun nang kasika gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik na sabab puran ni taliti tawace le na makadaiya gagay we sika gigi we satara fungsinya fungsin na mi pada
tapi manfaatnya dia pada. Jadi kita paham ya. Jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama. Pada dipakai mape pacing isi. Sikat gigi pakai to mape pacing isi. Siwa pakai to mape pacing isi. Fungsinya. Tapi manfaatnya dia pada. Iya ro sikat gigi na sabab pakai odol. Iya ro odole yang kekandungan nah. Menurut ahli makokoy kandungan na odole angka pengaruh na makasolang. Tapi ya kandungan na siwa makiro yaitu ampai maka pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama. Tapahnya. Jadi pada mo itu kotong mandre pak angkat tu agak pada mapa masuk tapi cidi makasolang. Itu ya nandre cara teu makai kata si garu-garu. Apalagi ko pacala. Pak angka desa uruntuk maka dia kong ka andre na 5 rupa na sigaru aja monre. Apa angka na racu tu kutilalan na. Nanya ko pacala dan dia na 5 rupa. Acara makoto. Jadi angka tu hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk ron nak baca donge puima kak dia to masampajang ini ko to baca to ya sul to masulik kamanina pa to baca kato tu biasa mapatudu pa Pak Mega Toje itu tahu dia pahang ya tu dupa-dupa situ ngana wawangian wawangian iya ro anu mawangian na puji malaikat. Jadi ya koto mapatudu pa koto baca na yan puji malaikat pambasiwe na 10 malaikat na pato baca nilaw doang ang malaikat makuam itu tapi mega to salah paham nasa rumpun na dupay palatoy pa doang ang taupusan niya to. Yan na to na madari na imangi mapasiga na to pa tulyang kanito na to lipapi makolok ko ingat na po imangi nasa bejelat to pa doang na imangi na barasingang ito hindi na koro gunana ya rodupay supaya mawangi wi. Iya. Termasuk tu kong katau mate isunakan ni mapatudu pa. Sunakan kong katau mate. Yan ang katau mate tapalin na ito mate ta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parfum mi ipake tatde baun na tu. Iya ko dupa masandra baun na. Supaya kung kabaw na tao mate makalele dini mau hitawin na sabab masarro ibaw dupa na iya baw na tao mate. Makiro. Tapi ya tu kopi patareka angka tu aga na dena baw tao mate kecuali mak beni meta. Aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilelewali. Taru mapacing. Si bawa capak na sulbiay taruti mapacing angka ko to madar di malango. Iker ikan huku cek de iya rona mapacing ya kuma pacing itu de nak bau ya tu teh mati. Nomor 2 de to na makat do alele na ya tu teh mati kuma pacing itu satinjan. Ya tu gunana. Nggih. Bani wasa tahu wedi. Seko niro. De na marigage pali-wali wace de padi. Iya. Apa iya tu sampajang isai masarolab di inareko yulle muimat tajat-tajang ipali wangi cede. Mana sahat desa asapa. Ang kanang kanabita de to na makada mali wala da maita. Ang kanang kanabita malalalay wanni na sampaja si basahabaay. Pure mak beresal nabita sore mangolok wi sahabana. Gili nabita mite rupan na sahabana. Yaro sahabae agak kaget makada magero nabita na tapagili lo kuidi aga nasa nabita bikini dewa kita urang ginareko matana imarjingi najama ummaku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jamai iya jadi makrami nabita wakki ta urang ni makumi mati sampajang isay pak iya natate si tangana 10 napakimelo jamai iya kola kuttu dena Yan na pura naman rin nakada jolo matu pide laba niya tu. Iya, kan? Jadi matan rin matu ujian na nareko malalalali wani. Tapi makada nabita bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan na manca Yesus sa matu nasabak mata na marat jingi apalagi to mata ko kami gato mega ko kasi pak dara makara ko dara na pak galu mako to makara jing maka dia nabita na khawatir kang yero pak ni sameto nabita na umana pak latu melo kama lino
Angka hadis sa puro baca. Makada pura ka nalepira po ang Allah Ta'ala lino. Yaya tu lino pura ilulung. Ilulung ni. Nabita ipitang mapamulay ribatu na nabita latu capan. Ipitang. Yan na tunis sa manang inabita makada yamatu kumachali ni kama lino makoy. Ito. Tau din na sandala mak bola batu. Madari ka lo bange. We madari ang kataw mastor di mak da 7 tadi na sandala. Takoy mo ba ni hadis ay. Tapi aja mo ta masih lemah kada macawe di ka kama linos ta say dito pa. Ang kadua olo-kolo iya natak dengie mak bilang ngeso man kamaralino. Hadis satu ya ro. Dua olo-kolo iya nang kamo pa ya dua aja mo ta masih meta mo pa tu. Aga nomor si di bembe. Iya natak de na bembe mak bilang ngeso man itu tahu. Ang kamo pa bembe ko kampot ta. Ay alhamdulillah dito pa tu baja. Iya mi kotak de ni bembe yang kedua sapi si bawa unta iya natak de na iye. Macawe kamalino mak bilang ngeso man hadis itu. Magay pa, de may matola na harap kang ipong Allah Ta'ala atan na tu ukulin. Dina. Yan atak din na iya bembe si bawa sa pingi. Ta coba gare-reking siya ka bembe nagere te ko mahake kay korone. 2. Tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jaji bi. Si tahu. Coki siya ka anak na. Talima na denang kanigere magi na de may may ka. Tapi bembe tatalo mi tatarap pa na maksimal. Kalalo tak 2 mi kalalo tak cidi. Tas sitaw na paigere mana cai capu na sosojaji tahu tanam ramai gare pokoni ronang kaya sa baraka iya ko anu nataro po ngalata latat tak dia me capu pada mi ti di pagalung tanam ramai gare siaga ase tadupa ko magalung na idi mo patuman re na wadi capu magi jepe na cai capu wara na siaga ka na tauman re na tak de kadua mi tudu pase sitaw ngi na tatan an natulan na pakidu pase na sosoki manre kataluto pa manre seso mana cai capu mesti na kuireke gi pak dekelino mia tu makada pada ko beppa ni andre na capu ya tu na mo 5 karu beppa tataro na ganda na 30 capu ni magi ya resa na cai capu na sabang ka baraka ilalan demi tu na nawai tawi ya tu angka tu aga gaya na tu na kada to mata tariolo iya tu man resa manurung nasange manurung anu na panompo ng Allah Ta'ala mapunay cahaya baraka maku itu nana ina tu nak kada ajang baluk mana ngeresa buko dupa ko ase aja mo kada baluk mana to malipa warna batu ai makade guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabari meta tu na pacapu yami ko mali ko warna de nagan asita ngaulat tu na capu te coba-coba mi di Pak Galung biasa ka tes makada ya ko to mali warna magi jina tak 2 minggu capu sisipu tapi ya ko yaro to resa itaroi pabarre we des ya lupe ka dia magana to mapabarre na de pa may capu gare ang kabaraka na ito ya nariasa baraka ko to mabicara baraka pa mi katuto to nasa aga ya sa baraka ya kumiki mi sange baraka magampalada ya kung kataw bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka na sana ya to apa ya to ko di masanggara di na may makanja man nasubale ki baloy baululo po na inaso na mapay magya nang katabangi pacuk kabolo capak-capak magya na makalunra apa tawe mak dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra makito jadi ko meki malunra to nanre bali bolata tabawatiro na balewe pupura ki man nasubale tantarakan bali bolata malunra to nanre pada mati itu tanre ya ki di manre to den makan jalada tapi ya ko nanre ni teh malunra na sabab puran ni nilaw doang ang malaika ku yantara itu pasti dakai iya aja tamaseke pak ada itu gak kesingaran na tau seke dia gak tau seke lagi cecek iya kumabas sa itewe kanjak paje iya teh kumaseke dega mati tau seke pak dia natar itawe sikat di anime nasab taba nih makon itu iya nama seke tawe nama mati dia natari paling cukup mite macurita nasab labay tau kadi ako itu mate ni buru buku-buku lo teh masyarakat buru na baca esang niyo ko batuki buru nasa yano misalnya maka aja mo tatarsinggo ka ambo upa taw bakal di na biasa kagak dito biasa ambo upa ko kakamba dito na yidi na masuk pajabi ko di kaasa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa taw bakal di na biasa ya tu tega iya jadi buru ni buku-buku dia napa aja na narampi taw ina narampi maja yo po kumabasay na tomate tak kajan na taw tati we mata naga nasa we tahu pakanjaan na kasi itu
Iya na biasa tong kababahasaan atau mato makada iya na iya tau de na tama suruga imegay gani tau de na tama suruga. Biasa ka makoto sitongan na iya tu kalimat kalimat na mato sahaba ang kataw mak boleh tau mate na kada sahaba we tau pakanja na yoro tapo makin nabi tatay sa suruga yoro. Sisa nang kasih tahu lalo maka dia nak tahu pajan maka dia nabi tata isa neraka ya lo jadi nang ka tahu mate na tak ka janna tahu na kada we tahu pakanja na tahu isa suruga na itu kokomoti itu situ kan na bicara na tahu lino itu iya ko tomate na dega tahu teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamasek ya terutama di ibu-ibu aja tamasek dega ulawang ipasipulong apa iya tahu tahu tanru tedo je tahu rapang namo je kapa kumay makoto marawilo bawang ulawan na kolay buting mega to je to nasa naya mo je maliusas cocok ni de minawat di berlebih-lebih ako ke gamay pakai sewajar na sitongan na to ya tumakun recik di ulawan na pita ka cicin na mi nasaba de na macigaw arone ko ni teliman kacicin na berarti tawang kanalakain na. Ya itu pita, ya rantai, dia na pita. Na ya rantai, makokoy saliwan na jilbain on roy. Magi jero gagamon rila lang on sa liwang manang. Sulara lalang, legging, mon sa liwat toy makokoy. Itu. Tapi dito ka ko budi. Ha? Dega. We madali. Ano ilalam manang, miro ba yan kay paso. Foto latu siku jamo tanulanda. Pak DJ tu, iya ko mati. Masa kita bawa? Nabay ni Mondri mi atong mal. Maka. Nakinri me lolo de nak bay ni lakay ta ko mati. Cerita mati gitu. Rewa di kare matu tanay bi. Rewa kita ni ko di tamatepa. Tabuday ka na pa kira-kira mabay ni ki ko mati ka. Palingan makalami tarumwiri ta. Yan itu jawaban. Ni ka. Jadi aja na mega nuta tatta mako. Namo maga papujin na masija na lupay te komate masija. Pada miri pa rone me jamota malada makada makaresi tuntukan landa maga dega mati tu tahu. Na padia tu dale na pura je na toro pangalata lang kato pamaleka isuro bagi de na mungkin salah bagi. Tim sukses ya tu mandari salah bagi. Iya ko maleka de pakanja kingoy maka kanja padale majami ko dito makareso makari guru ta kali sidendre na lemma ipo ang Allah taala papedale na po ang Allah taala o ko akareso na di man iya tapi taniaga la na tay makareso magi Maryam waktu na najajian na bisa na sanre o ko karomay apa tahu silalo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa po ang Allah taala isuro rum ko yaro karomay majinan ka karomay rum ko na tahu silalo na bimana karomalo pumelo rum ko na makunren tinuli liman na din na pake kape lakka na minapake gesokan we tak din na gua na karumay padahal ya karumay na mo asapi lapoy dito na may tak din magi nang katak din na makare itaw pandre tayo na ro na bicara di na melo po ang Allah taala pake daleki atanan na rekode ka usaha ya jisuri rongkoy na mo manilakka na napake yang kedua taniaga la mo melo dito po ang Allah taala yang penting ang kausaha mo aja mo takareso si taru-taru matinro ni te tulir kamu pigaluluy matan na macay mana ka manamata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na ito kapahang ya itanya to gala na tayo pa makareso na pole dali taniya majami ko dito makareso ta coba ni gare kay kana tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi napatasi na layo lo sogi asipi kulula bigaba na lariyo nasajari pambatang tapi madari din naganna polean na nangongkoso ka motor itu de makada majayar jama-jama maka kanja apa tabantu tahu makke pala turu pusa mancigi pasusudosa tapi makada aja na tawatangi aletan ya lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa gi ane wai baine ta ko sorimon riko de na makanja ibadah de ane wai pajai maka dan kamu tu baine ku tulung apa jai ko lagi lino madari si talaran ni tahu walai ko sorimon ri wija-wija mi reno ngapa jai de pak ni ngerangi lai kiri lo jupan da makuli ayam na tali poko capu idina ya kong kanidi kiri ngangi SMS mani kadala tu dikiri mata de nang kanakutanya tu madisi disimuki gamal palal tuki apalagi ko tomate apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pa jai jadi hindi na idi pas dia le dapat makareso makalicu amaga na dega tapatama ko masigi sa baraki iya mi taw ang kay sumbangan na ko manupa ko mate
Mage na sabaya na mate, na kamu tahu masampaja, de na paja tu lima lolong. Ina tu nak kada bita mamba na masjid dan fi dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai janji ki ya tak bangun mau masih kita tak bolata ku suruga na mo de talo masampaja. Tetap ka bolata de ni tatama. Mako tu ya. Jadi tapi mereka tahu raji masampaja de ka sumbangan na. Ina tu tahu matu tama de ka nonroi. Jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi beko dia tak sampaja sabara ki dia patu tatama dia pakai janji na tu iya biko mai kai sampajatan ada tak sumbang tamai tapi sapa sigi onro. Jadi dua memang patu makanya kimi sholawatu zakah iya kesempatannya onro itu ni milau terima kasih maraja loko bantuan ta loko istana ahlul Quran PCNU Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imam, juga Ketua MUIC Pituriawa, nasabah komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat, komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam. Setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa. Sementara jalan di pembangunannya makokoy, pura di netimbung ro, pura ditimbun dan insya Allah akan kita lanjutkan nasabah. Ia mimpi dia pakai doi, nasabah ita aja ngijolok bosih. Pak ya kode na bosi dia na merak da iro timbunange pak timbunak batu jadi mesti na kan na bosi jolok na ta rat da no na pawading i da para jolok makiro pai de pa upake do yaro. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya ro bantuan bulan anta de itu nalok ko pangurus yang ciji bangunan mana jadi mudah-mudahan napa barakai ko Allah taala. Yang terakhir engkau wasiatku pasang pak yang ke hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia tuh tahu salama dia tuh nama megalada jama-jama na jama. Iya. Yang penting angka DC tapananungan namo manicet de. Poin Allah kata Nabi. Namo cede pa ko sumbangan mi soso tak beri ya tonaro. Idi magalay maposa sunna ya natu tatundru-tundru. Pa ito maposa sunna ka matuti janji suruga. Ya rutu lima sampaja sunna ya tona tu tatundru-tundru. Yang penting angka takapuy. Iya, yang penting kata kapui. Dia tahu tu nak kada jam mana pa. Apa dia kata mulai jam mana pa. Angka tahu maka bahasa masumba tapi aku suruh mas sampaja maka kutu. Iya. Nah, saya itu saat diselagi sampaja perlu padodongnya palai komisi tambah sunnah. Iya itu. Iya, enggak jadi. Yang penting angka DC tajam mata pandanungan insyaallah kalete yang kutu. Pak namu tu duha mi anarakan na janji tu tam suruh. Iya. Melalui babu duha. Iya rope ko de tule masumbangi. De to na tule mas sampaja sunnah. Dua sikiri tapi guys. Salawat setiap istighfar. Ya ko malolomo pi umuro na pe 15 taw gangka 30 taw umuro ta. Pegay istighfar ta kurang-kurang mo salawat jolo. Ya ko 10 sabbu istighfar si sabbu na salawat. Ya ko si sabbu istighfar na mo si ratu mi salawat. Ya ko malolomo pi umuro yan na mo ko 40 nila yase pasigilingan ni. Pegay salawat ta pakurang istighfar. Aga hikmana. Iya komegay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale itu. Tak buka pintu na dale. Iya. Jadi kalau lo ide pato mabay deh makunray deh panalakay pegay biya malolo yo po janda na dapi ni 40 tao 50 tao ngaja na to di mapikiri makaliliat to pa. Iya. Jadi tapi ba kakama iya jadi iya pasangannya ya di malolo pegay istighfar tak supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya. Ya pikir istighfar tak. Nah sebab itu istighfar mak buka lalat dalek. Ya to situ salawae barakah. Nah makanya ya ko 50 ni tahu layasi umur ta PGG di salawat tak supaya malumu yoloy amat yang makir. Jadi pasigilingan ya. Jadi ya tahu maloloy istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tahu macocoy na palay kon na ni pulona. PGG salawat tak. PGG ini salawat agi yang penting masalawat tu kuna bita itu pokok. Jadi ro wasiat kangi iya ko demo patulay ro deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun rumah sidak ka makatokun istighfar deto na nana patuli macurita mi salawat makunro to di bawang atitta na tuli tapalapan aja na mega bata-bata ko pada na rupato iya ko malapan ya ti maringa madampangin pada rupato insyaallah. Aja na to 5 raja bata-bata, cede-cede majakalan na. Ang kataw lalo gili nasa aja kapan na cubi-cubi ro to. Le aja. Makanja pagkalulaw ataw mana ingkong kagaga na makanja. Tahu tu makanja ito migay kapamadece na insyaallah salamat. Ya mo tu pasangan. Ya ko demo patulay ro.
Dek to na tulle palapari atita tulimemi masusah papa ceceran. Kami to paceceran. Cede-cede macam si cilina. Engka pasan na guruta nomor si dia ko mabisa kaje ko yaro kaci-kacimu paladaki mo gosok. Yang kedua sikumu buku siku paladaki mo gosok ko mama jene ko. Si bawa ko to majulu mata itan-tanra cede buku na pasu-pasebe. Ko to majulu mata lada-lada itanra yaro supaya lega yaro si papa ceceran ni. Aja mo tagoso imako deto ilada-lada di buku sikue kaci-kacinge si bawa pasu-pasue angka biasa narampe guruta angka biasa sempa ubaca maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional betul pak ciciran ro anuna ro pangka meto tu tahu cede-cede baca lah sido cilina saya kira no pangolongan ni bapak ibu sekalian magi-magi napa barakai po Allah taala pertemuan tak, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus waktu dan kesempatannya sini nato-matok kumane yang kehadiri ibu-ibu terima kasih banyak. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Yang saya hormati kita ta'zimi bersama sahabat kami selaku ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sindang Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sindang Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawa dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautan. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yawannewe angkaki pada hadire milo terima kasih marajaka nasabah terkhusus loko alena atau melebita pu imam beserta ibu-ibu majelis taklim si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta iawan nyewe nasabah angka dua telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin dipimpin langsung oleh ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga alinato ketua BKP Remi Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadirin jadi nalengga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Sitongan aja ya ko NU tu dia nak kada tausiah, dia tu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu maka dia mau idatul hasanah. Pada itu pun Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahnya ya acara tak dengan berkahnya suratul Fatihah.
Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja bismillahirrahmanirrahim. Mapunco lay pasukku ina si bawai pak doang apa iya tu Fatihah tak bagi dua. Nomor di pengakuan, nomor 2 pak doang. Jadi bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanir-Rahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iyyaka na'budu pengakuan. Munrina ya rob pak dongang mana dah tu? Iyyaka nasta'in pak dongang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan ia ngakui wijolo alewe jolo na pong Allah Ta'ala, ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala. Alena makkataniwi pakamasewi, alena makkataniwi surimunri, alena misamana ngisini na pamalae, enak pato mangilang. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku bismillahirrahmanirrahim, makanya jasa. Tapi engkau lebih suku, yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui. Nah sabab ia makokoi mega ni situngan na iya guru tamo pakali sidenreng almarhum almaghfurlah. Bahas si 2 telu perbedaan pendapat rilalan na agama ta. Ang kami matto. Nasaba iya nang kataw cia berbeda pendapat aja na tasuri mak guru agama. Ucai berbeda pendapat. Nasaba iya ro pendapat korang ngeme matto je pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Qur'an dan hadis. Ya aja takkan daya kotorewa lo ko korang si bahadesa dena pangewata wede justru korang si bahadesa sabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan tasidi masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko de ni kaji tonga ngakorangnya kaji hadis saya melalui pendapat para ulama. Apa dia tahu sina cocok? Idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabab ia kau wita patafsir nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datai menuru iya. Biasa katong kapacara maka dah menuru iya makuye iya minawat di tahu mak bicara makwa tu nareko asera irupan napa disangan na kuasai. Nomor si di ulumul Quran, yang kedua Al-Quran, yang ketiga bahasa Arab. Naisa pemak bahasa Arab mulai kaidah-kaidah bahasa Arab, ilmu mantik naisa topah, kemudian hadis, ulumul hadis, fikih dan usul fikih. Itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero pajai. Angka syarat nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis Nabi tanapal napa wadim menjelas kata maka menuru ya. Nek ko hadis Nabi hari Muslim ni pasigar. Ada apa tenaga jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dia ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito mahkadami tu menuru andre gurutta. Itu jadi mega tu pasalai, magi na pasalai nasang. Magi din na to rewa langsung ko nabita. Magi nang ka ulama ya curi na de gaga jaminan ulama ya maka salama nabita mitong ka jaminan salama. Kabisa tangkali ka makoro to. Maka mana kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kong ka tahu maka da makoro pa tahu jago lada itu. Tahu jago lada. Nah sabab ya kodena na melo ro rewa lo ko to pandrita langsung ni melo lo ko nabita. Yakin ni maka dia tu tahu matanga ijaji. Mestina ya rota jaji betul nang kamu panabita. Ia makokwa na jaji na pamelo rewa langsung lo ko nabita pajaiwi. Apa kin remelo malah hadesa pada na pura ko to pandrita. Kin remelo pahangi korangnya na rekode na pura ko to pandrita. Apa ia kuidi na pahami korangnya menuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kama kira. Jadi ia tu agama ia nanti sampai pak ko macarama ka. Dia ubarani tu maka menuru ya. Maka nama tu menuru Andre Guruta Imam Syafi'i, menuru Andre Guruta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, menuru Andre Guruta Kiai Abdul Rahman Abu Dalek. Nasabah agama itu ada sanatnya. Ya sangnya sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa nana ya sekolah aku na S1 jurusan dakwah, tanya jurusan tafsir.
Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih, angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya mo makukuha mega rupa na tau. Napay dua ngaso talu ngaso mak guru tapa mapasalah. Iya kung kagaga na jama tapa melo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa. Tapi dia ni bagian ngaloko masyarakat. Angka bo ubawa hanya untuk imam. Jadi iya roi di imange ta baca-baca ya robo apa namuti ya lengi deto ni Pak Baliki untuk imam di masjid ini. Ta baca ya ro angka mana sinin na dalele na iya roi na jamai to matot taryolo na jamai to pandrite kamana hadis na Qur'an. Iya na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milaudo bersama sesudah sholat angka hadis na Qur'an, angka penjelasan atau pandrite. Jadi kung kagaga matu tajaman ang kapasale tabuk karapawan ni rumah kadang hadis na ya upake kiga hadis ay kung upake pa makatoji itu kataw mapasala na din kena baca ni mereka linga mina marajawa ni jadi tapi tak bawa nih kadang teh jadi di situ ada beberapa amalia saya hanya membeli beberapa jadi itu dibagikan gratis ke imam Pak Manrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli jadi aja nih Pak beli ya gratis nih yang penting na baca. Iya, nabaca na alay dasar, na makatok baywad di napaka yaro. Sabaya makukuha ganito mapasalah. Sininero na jamay tomatatariro na pasalamano. Iya, termasuk baca dongnya na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongnya, mabaca dongmo kajete kukupure malapat awet. Ang baca dongmo papuima. Iya. Tapahangi yaro baca dongnya ro, Pak Dong sitongan lagi awalnya itu baca dongnya lo resap Pak ko. Penjelasan na tau pandita Nabitta pamulang mak baca doang, demi na pada batete di mak baca. Iro alena pangulut tay Ibnu Abbas. Pangulut tay Ibnu Abbas. Nolli inabitta law bolana. Lettu inabitta ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas. Ipalinna kangi anre nabitta. Palinna kangi dihidangkan makanan. Aga nasa nabitta, makanya Ibnu Abbas. Musidakai ka anre makoko meka milaw doang ako. Jelo ka nga onrong, kenro ka onro wadi masampayang untuk milaw doang ako. Jadi makiro pamulan na baca dongi. Jadi lomi imangi ko, lowi bola na tayo hidang ka makana, masampaya sunnah ni nabita, don rakam, sholat sunnah hajat. Milaw doang ang ipangulut tayo Ibnu Abbas. Nasaba isidak kayo bi Andre. Makumatogo rimatay di ko mabaca dongi. Langsung masulik ka di. Iya, langsung masulik ka di na nalo masampayang. Magay na sampayang. Si Salame mangipak dongengi nareko isa liwas sampajangi si bawa ilala sampajang si Salay. Iya kau pak dongeng isa liwas sampajang kedua mi malapor malaikat. Kami si misi bawa sining. Iya, kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kau sampajang denak tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Taala. Ya itu ampai sampajang itu pakai siwet dia nawat di sigaro. Iya lengewat di pasigaro. Kaya sa sigaro. Iya ko tuma puasa na tuma nontong mangkalinga carama. Dia na batal puasa. Iya puasa kita tuma nontong ko talapisi pak dakwa dia na batal puasa tapi asampajang ni garita nontong kita na batal. Kama kiro, iya, melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia, na batal haji na. Tapi yang mau sampajang manre tatai batal. Namu iya ronan resipolo tamo kuisi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iya makada to padete batal to ya tu. Apa napa ko tu manre? Itu jadi yang kamakada ilag gai. Cuma iya ro idi denawat di biala yolo. Kowita menurut adab. Jadi ya kong kagagaw ko isi tomelo ga mamichu kuma ang kagagaw ko meki mamichu aja ta michu layolo law samping magay makare penjelasan nabi to pandita nasaba iya to mas sampajangi pada kusyolong ni po Allah Taala aja mamichu magay ko to situ dagat siolo na pa to mamichu layolo to makala tau pa carepa to kakuyolo na maka kaleleng ya naron akan to mamichu lo benre iya jadi itu adab jadi makiro ko aturan nabi ta. Jadi ya kong kagak talaga aja temai. Pak makato itu atau masampaja maka kecak lilana. Macam ni. Ya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan
Letu mako kuah sunnah. Walaupun nang kasika gigi, komeloki bersiwa itu lebih baik. Nah sebab pura ni taliti tawace. Lena makada iya gagawe sika gigi we setara fungsinya, fungsinya lebih pada tapi manfaatnya dia pada. Itu jadi hitapannya, jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama, pada dipakai mape pacing isi. Sikat gigi pakai to mape pacing isi. Siwai pakai to mape pacing isi. Fungsinya, tapi manfaatnya dia pada. Iya ro sikat gigi na sabab pakai odol. Iya ro odole yang kekandungan nah menurut ahli makokoy kandungan na odole angka pengaruh na makasolang tapi ya kandungan na siwa makiro itu ampai makada pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama pahamnya. Jadi pada mo itu kotong mandre pak angka tu agak pada mapa masuk tapi cidi makasolang itu ya nandre cara teu makai kata si garu-garu apalagi ko pacala angka desa uruntuk maka dia kong ka anre na 5 rupa na sigaru aja monre apa angka na racu tu kutilalan na nanya ko pacala dan dia na 5 rupa acara makoto jadi angka tu hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge puima kak dia to masampajang ini ko to baca to ya sul to masulek kamanina pa to baca engka to biasa mapatudupa Pak Mega toje itu tahu dia na pahangi ya tu dupa-dupa situ ngana wawangian wawangian iya ro anu mawangi na puji malaikat. Jadi ya koto mapatudu pa koto mabaca na yana puji malaikat pamasiwe na 10 malaikat na pato mabaca nilaw doang ang malaikat makuam itu tapi mega to salah paham nasa rumpun na dupay palatoy pa doang ang taupusan na ito. Yan na madari na imangi mapasinga na to patulyang kanito na to lipapi makolok ko inga na po imangi nasa bejelat to ipadongan na imangi na barasingang ito hindi na koro gunana ya rodupay supaya mawangi wi. Termasuk tu kong katau mate isunakan ni mapatudupa. Sunakan kong katau mate. Yan ang katau mate tapalin na ito mate ta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parpum mi ipake tatde baun na niya tu. Iya ko dupa masandra baun na. Supaya kong kabaun na tau mate makalele dini mau itawe nasaba masarru ibau dupa na iya baun na tau mate. Makiro tapi ya tu kopi patareka angka tu aga na de nak bau tau mate kecuali mak beni meta aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilelewali taru mapacing si bawa capak na sulbiai taruti mapacing angka ko to madari malango ikar-ikar ikan uku cek de iya ro na mapacing ya ko mapacing itu de nak bau ya tu te ko mate. Nomor 2 de to na makat do alelena ya tu te ko mate ko mapacing itu satinja. Ya tu gunana. Bani wasata wedi. Seko niro. Dia nama regage pali-wali wace de padi. Apa iya tu sampajang isai masarolab bi inareko yulle muimat tajat-tajang ipali wangi cede. Mana sahat desa asapa. Ang kanang kanabita de to na makada mali wala da maita. Ang kanang kanabita malalalay wanni na sampaja si basahabaay. Pure mak beresalan nabita sore mangolok kui sahabatna. Gili nabita mitay rupan na sahabatna. Yaro sahabae agak kaget makada magaro nabita na tapagili lo kui aga na sa nabita. Bikini dewa kita urang inarek ko matana imarjingi. Najama umakku iya sampajang isay ina makanja iko makui watu di jamai. Iya. Jadi makrami na bitta wakti taurang ni makku mati sampajang isay pa. Iya natate si tangana 10 na pakimelo jamai. Iya ko lakutu dena. Iya na pura na manre na kada jolo matu pide laba niya tu. Iya kan. Jadi matanre na matu ujian na nareko malalalali wanni. Tapi makanya nabita bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan manca Yesus say matu nasabak mata na marat jingi
Apalagi to mata ko kami ka to. Mega ko kasi pak darah makaraji ko darah na pak galum ako to. Makaraji makade na bitta na khawatir kang yero pak ni sameto na bitta na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino yaya tu lino pura ilulung ni nabitta ipita mapamulay ring batu na nabitta latu capan ipita yan na tunis sama nang inabitta makada yamato kumachali ni kama lino makoy ito tau din na sandala mak bola batu madari ka lo bange madari yang katau mastor di mak da 7 tadi na sandala takoy mo ba ni hadisa tapi aja mo ta masih lemah kada macawe di ka pa kama linos tas ay dito pa ang kadua olok-kolok yan natat dengie mak bilang ngeso man kamaralino hadisa to yaro dua olok-kolok yan ang kamo pa ya duwe aja mo ta masih lemah meta mo pa tu aga nomor si di bembe yan natat den na bembe mak bilang ngeso man itu tahu ang kamo pa bembe ko kampo ta ay alhamdulillah dito pa tu baja iya mi kotak den ni bembe yang kedua sapi si bawa unta yan natat den na macawe ka malino mabilang na sumani hadis itu magay pa de may matona na harap kang ipong Allah Ta'ala atan na tu ukulin dena yan natat den na ya bembe si bawa sa pingi ta coba gare-reking siya ka bembe nagere te ko mahake kay korone dua tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jaji bi si tahu coki siya ga anak na talima na denang kanigere magi na de may may ka tapi bembe tatalu mi tatarap anak na maksimal kalau tak dua mi kalau tak cidi tak sitau na paigere mana cai capu na soso jaji tahu tanam ramai gare pokok ni ronang kaya sa baraka iya ko anu nataro po ngala ta'ala tatta de may capu pada mi ti di pagalung tanam ramai gare siaga ase tadu pa ko magalung na idi mo patuman re na di capu magi je pe na cai capu wara na siya ka na tau manre na tak dekadua mi tudu pase si tau nge na tatan an tulan na pakidu pase na sosoki manre kataluto pa manre seso mana cha capu mesti na kuireke gi pak dekelino mi tu makala pada ko beppa ni andre na capu ya tu na mali makaru beppa tataro na ganna na talumpula capu ni magi ya resa na cha capu na sabang ka baraka ilalan demi tu na namanawai tahu ya tu angka tu agak kaya na tu nak kada to mata tariolo iya tu man resa manurung nasane manurung anu na panopo ng Allah Ta'ala mapunay cahaya baraka maku itu nana ina tu nak kada ajang baluk mana ngi resa buko dupa ko ase aja maka dia baluk mana to malipa warna batu ai maka dia guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabarre meta tu na pacapu yami ko mali ko warna dia nagan si tangau la tu na capu ta coba-coba mi di Pak Galung biasa kata tes maka dia ko tomali warra magi na tak dua minggu capu sisipu tapi ya ko yaro to resa itaroi pabarre we des ya lupe ka dia magana to mapabarre na dia pa na may capu dagare ang kabaraka na ito yan riasa baraka ko to mabicara baraka pa mi kato to nasa aga ya sa baraka ya ko miki misang baraka magampalada ya kung kataw bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka na sana ito apa ya to ko di masanggara di na may makanja man nasubali ki baloy baululup po na inaso na mapay magyan ang katabawangi pacuk kabolo capak-capak magyan na makalunra apa tawe mak dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra makito jadi ko meki malunra to nanre bali bolata tabawatiro na balewe pupura ki man nasubali tantarakan bali bolata malunra to nanre pada mati itu tanre ya ki di manre to den makan jalan tapi ya ko nanre ni teh malunra na sabapuran ni nilaw doang ang malaika ku yantara itu pasti dakai iya aja tama seke pak ada itu gak singaran na tau seke dia gak tau seke lagi cecek iya kumabas sa itewe kanjak pa iya teh kumaseke dia gak mati tau seke pak dia natar itawe sikat di anime nasa laba nih makon itu iya nama seke tau namate dia natar palinga cukup ite macurita nasa laba tau kadi ako itu mati ni buru buku-buku lo teh masyarakat buru na baca esang nyo ko batuki buru
nasa yan, misalnya maka aja mo tatarsinggo nga, ambo upa, tahu pakan di na biasa ye. Teka, ito kaya sa ambo upa ko. Kakamba. Dito na hindi na masuk no. Pajami ko di kaasa ko tapu. Iya, jadi ina napay na tapu nasa, tahu pakan di na biasa ye to. Teka. Iya, jadi guru ni buku-buku dia napa aja na narampi tahu. Ina narampi maja. Yo po kumabasay na tomate, takkajan na tawid. Tati we mata naga nasa, we tahu pakanjaan na kasi ito. Iyan na yun, biasa itong kababahasa na tomatoy, makada, iyan na yun tahu din na tama suruga, imigay ka di tahu din na tama suruga. Biasa ka makoto, sito kan na yun to kalimat na mato sa haba ang kataw makuli tomate na kada, saba, we tahu pakanjaan na yun, tapo makinabit tatay sa suruga yun. Sisa nang kasi tahu lalo maka din na tahu pa dyan. Maka din na bit tatay sa naraka yun. Jadi nang kataw mate na takkajan na tahu na kada we tahu pakanjaan na tahu sa suruga na yun. O kumuti itu situ kan na bicara na tahu lino itu. Iya ko tomate na dega tahu teri macawa mi kiru mi matan na makai dega. Jadi aja tamasek ya. Terutama di ibu-ibu aja tamasek dega. Ulawang ipasipulong apa iya tahu tanru tedo je tahu rapang. Namo je kapa kumaya makoto marawilo bawang ulawan na kolay buting Mega to je to nasa nayak mo je maliusas cocok ni demi nawat di berlebih-lebih ako ke gamay pakai sawajar na sitongan na to ya tumakul reci di ulawan na pita kega cicin na ni nasabak de na macigaw arone ko ni teliman kacicin na berarti tawang kana lakain na ya itu pita, ya rantai me na pita. Na ya rantai makokoy saliwan na jilba enonroy. Magi jero gagamon hilalang enonroy saliwan manang. Sulara lalam, legging, mon saliwat toy makokoy. Itu. Tapi dito ka ko budi. Ha? Dega. We madar ano ilalam manang miro ba yan kay paso. Foto latu siku jamo tanulada. Pak DJ tu, iya ko mati. Masa kita bawa, na bay ni mondri mi atung mala. Maka, na kinri me lolo de nak bay ni lakay ta ko mati. Cerita mati gitu. Rewa di kare matu tanay bi. Rewa kita ni ko di tama-tapa. Tabuday ka pa, kira-kira mak bay ni ki ko mati ka. Palingan makalami tarong ta. Yan itu jawaban. Jadi aja na mega nuta tatta mako. Namo maga papujina masija na lupay tay komate masija. Pada miri pa arone me jamota malada makada makaresi tuntu kalada maga dega mati tu tahu. Na pa dia tu dale na pura je na toro pangalata lang kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi. Tim sukses ya tu mandari salah bagi. Ia ko maleka de. Pakanja kimoy maka kanja padale majami ko dito makareso makari ko kali sidendre na lamma ipo ang Allah taala papedale na po ang Allah taala o ko akareso na di man. Iya tapi tanya gala na tayo makareso magi Maryam waktu na najajian na Nabi Isa na sanre o ko karomay apa tahu silalo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa po ang Allah taala isuro rong ko yaro karomay majan ang kakaromay rong ko na tahu silalo na di mana karomalo pumelo irong ko na makunren tinuli, liman na din na pake kape. Laka namin na pake. Gesokan we, tak din na buwan na karumay. Padahal iya karumay na mo asapi. Lapoy dito namin tak din Magi nang katak din na. Makare itaw pandrita. Yan na ron na bicara. Di na melo po ang halata. Pake daleki atanan na reko dega usaha. Jadi suri rongkoy na mo manilaka na napake. Yang kedua, tanya galak mo melo dito po ang halata. Yang penting ang kausaha mo. Aja mo takareso si taru-taru. Matinro ni te tulir kamu pigaluluy matan na macay mana ka mana mata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na ito kapahang ya itanya to galak na tayo pa makareso na pole dali tania majami ko dito makareso ta coba digare kaya na tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi napatasi na layo lo sogi asipi kululak bigaba na lariyak nasajari pambatang tapi madari dia naganna polean na ngongkoso ka motor itu je de makada majair jama-jama maka kanja apa tabantu tahu make pala turu pusa mancigi pasusudosa tapi makada aja na tawatani aletan ya lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa gi ane wai baine ta ko sorimon riko de na makanja ibadah de ane wai pajai
Maka dan kamu tu bayi ikut tulung apa jadi ko lagi lino madari si teleran ni tahu. Walai ko kesurimon ri. Wija meron no apa jadi. De pak ni ngerangi lai kiri lo jupan la makuli ayam na talipo ko capu idina. Ya kung kanidi kiri ngangi SMS mani kadala tu dikiri mata. De nang kanakutanya tu madisi muki gama palaltuki. Apalagi ko tomate. Apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pa jadi. Jadi hindi na idi pas dia le dapat makareso makalicu amaga na dega tapatama ko masigi sa baraki. Iya mitaw ang kay sumbangan na kumanupa kumate. Mage na saba iya na mate nang kamo taw masampaja de na paja tuli malolong. Iya na tunah kada bita mamba na masjid dan pidunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai janji ki ya tak bangun mo masigi tatang kak bolata ko suruga na mo de talo masampaja tatang ka bolata de mi tatama. Mako tu ya. Jadi tapi mereka tahu raji masam pajak dia sumbangan nak. Dia nak tahu matu utama dia nonroi. Jadi ini mani beki makan jak bola atas sumbangi. Beko dia tak sampajak sabar ki. Dia patu tatama dia pakai janji na tu. Iya beko mai kai sampajatan ada tak sumbang. Tamai tapi siapa sih onro. Jadi dua memang patu makanya kimi sholawatu zakah. Iya kesempatannya onro itu ni milau terima kasih maraja. Loko bantuata loko istana ahlul Quran PCNU Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imam juga Ketua MUC Pituriawa nasabah komunikasi dan ibu-ibu menjadi taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam. Setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa. Sementara jalan di pembangunannya makokoy pura di netimbung ro pura ditimbun dan insyaallah akan kita lanjutkan nasabah. Ia mimpi dia pakai doi nasaba ita jang ijolok bosi pak ya kode na bosi de na merak da iro timbunange pak timbunak batu jadi mesti na kan na bosi jolok na ta rat da no na pa wading i da para jolok makiro pai de pa upake do ya jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya ro bantuan bulan anta de itu nalak ko pangurusu yang ciji bangunan mana jadi mudah-mudahan napa barakai ko Allah taala yang terakhir engkau wasiatku pasang Pak yang hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia tu tahu selama dia tu nama megalada jama-jama na jama. Iya. Yang penting angka DC tapananungan namo manicet de. Poin Allah kata Nabi. Namo cede pa ko sumbangan miya soso tak beri ya to naro. Idi magala maposa sunna ya natu tatundru-tundru. Pa to maposa sunna angka matuti janji suruga. Ya rutu lima sampaja sunna wa ya to natu tatundru-tundru. Yang penting angka takapuy. Iya, yang penting kata kapui. Dia tahu tu nak kada jam mana pa, apa dia kata mulai jam mana pa, angka tahu maka bahasa masumba tapi itu suruh masam paja maka kutu. Iya, nah saya itu sadis lagi sampai jak perlu padodong yang palai komisi tambah sunnah. Iya itu, iya enggak jadi. Yang penting angka DC tajam mata pandanungan insyaallah kali itu yang mau kutu. Pak namu tu duha mi anarakan nai janji itu tam suruh. Iya, melalui babu duha. Iya rope kode tulai, dia tulai masumbangi, dia tu nak tulai masam paja sunnah. Dua sikir tapi guys. Salawat di istighfar. Ya ko malolomo pi umuro en ape 15 tau gangka 30 tau umuro ta. Pegay bi istighfar ta kurang-kurangi mo salawat jolo. Ya ko 10 sabbu istighfar sisap bu na salawat. Ya ko sisap bu istighfar namo si ratu mi salawat. Ya ko malolomo pi umuro yan namo ko 40 nila yase pasigilingan pegay bi salawat ta pakurang istighfar. Aga hikmana. Iya komegay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale itu. Tak buka pintu na dale. Iya. Jadi ini kalau lo ide pa to mabay ide makunray ide panalakkay pegay biya malolo yo po janda na dapi ni 40 tao 50 tao ngaja na. To 5 pikiri makaliliat to pa. Iya. Jadi tapi ba kakama iya jadi iya pasangannya. Jadi malolo pegay istighfar tak supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya. Ya pakai istighfar tak. Nah sebab itu istighfar mak buka lalat dalek. Ya to situ salawae barakah. Nah makanya ya ko 50 ni tahu layasi umur ta PGG di salawat tak supaya malomo yoloy amat yang. Makir jadi pasigilingan ya. Jadi ya tahu maloloy istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tahu macocoy na palay kon na ni pulo na. PGG salawat tak. PGG ini salawat agi yang penting masalawat itu kuna bita itu pokok jadi ro wasiat kangi iya ko demo patulay ro
Deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun rumah sidak ka makatokun istighfar deto na nana pat lima curita mi salawae makunru to di bawang atitta na tuli tapalapan aja na mega bata-bata ko pada narupa to iya ko malapan ya ti maringa madampangin pada tarupa to insyaallah aja na tuli maraja bata-bata cede majakalan na ang kataw lalo gili nasa aja kapan na cubi-cubi ro to de aja iya makanja pagkalulaw atau mana yung kong kagaga na makanja iya tahu tu makanja ito migay kapamadece na insyaallah salamat iya mo tu pasangan iya ko de mo patulay yaro de to na tulay palapar ya tita tulimemi masusah papaceceran kami to paceceran cede macala si cilina engka pasan na guruta nomor si dia ko mabisa kaje ko yaro kaci-kacimu paladaki mo gosok yang kedua siku mo buku siku para daladaki mo gosok ko mama jene ko si bawa ko to majulu mata itan-ratan rai cede bukum na pasu-pasebe ko to majulu mata lada-lada itan ra iyaro supaya lega iyaro si pak paceceran aja mo ta gosok imah ko deto ilada-lada mi buku siku kaci-kacinge si bawa pasu-pasu angka biasa narampe ro guruta angka biasa sampa ubaca maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Iya, betul Pak Cicir. Iya ro anu naro. Pang kami tahu cede baca lah sido cilina. Iya, saya kira ya no pangolongan ng Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa barakai po Allah Taala. Pertemuan tak, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus waktu dan kesempatannya. Sini na tumatok kumana yang kehadiri ibu-ibu, terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah bagisna sari'an biizzatillah. Yang saya hormati, kita ta'zimi bersama sahabat kami selaku ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Silinden Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Silinden Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawa dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautang. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yawan newe angkaki pada hadire nilo terima kasih marajaka nasabah terkhusus loko alena atau melebita pu imam beserta ibu-ibu menjadi taklim si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta iawan nyewe nasabah angka dua telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga alinato ketua BKP RMI Kabupaten Silinden Rapang.
Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadirek. Jadi nalengga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Sitongan aja ya ko NU tu dia nak kada tausiah, dia tu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu maka dia mau idatul hasanah. Pada itu pun ada tul ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahna ya acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapunco lepas suku ina si bawai pak doang apa iya tu Fatihah tak bagi dua. Nomor sik di pengakuan, nomor 2 pak doang. Ya Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iyaku iyyaka na'budu pengakuan. Munrina ya rob pak dongang mana dah tu? Iyyaka nasta'in pak dongang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan ia ngakui wijolo alewe jolo na pong Allah Ta'ala, ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala. Alena makataniwi pakamasewi, alena makataniwi sohi munri, alena misama nang isini na pamalae, enak pa mangilang. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim, makanya jasa, tapi engkau lebih suku, yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba ia makokoi mega ni sitongan na iya guru tamo pakali sidendreng almarhum almaghfurlah bahas si 2 telu perbedaan pendapat rilalan na agamata ang kami mato nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja natasuri maguru agama ucai berbeda pendapat nasaba iya ro pendapat korang ngeme mato je pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis ya aja tak kada ya kotorewa lo ko korang si bahadesa dena pangewata wede justru korang si bahadesa nasabarina berbeda pendapat ulama bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko de ni kaji tonga ngakorang ko kaji hadis melalui pendapat para ulama. Apa dia tahu sina cocok? Idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabab ia ko wita patafsir nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datai menuru iya. Biasa katong kapacara maka dah menuru iya makuye iya minawat di tau mak bicara makwa tu nareko asira irupan napa disangan na kuasai nomor si di ulumul Quran yang kedua Al-Quran yang ketiga bahasa Arab naisa pemak bahasa Arab mulai kaidah bahasa Arab ilmu mantik naisa topah kemudian hadis ulumul hadis fikih dan usul fikih itu dia harus kuasai jadi yang ada ini sangero ai pajai angka syarat nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis Nabi tanapal apa wadim menjelas kata maka menuru ya. Ini ko hadis Nabi hari Muslimi pasigar. Ada ipa tunaganda jadi dia nama gampang. Ia tu ampai di ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito makadami tu menuru andre gurutta. Ya tau? Jadi mega to pasalay, magi na pasalay nasam maji dia nato rewa langsung loko nabita magi nang ka ulama ya curi na de gaga jaminan ulama ya maka salama nabita mitong ka jaminan salama kabisa tangkali ka makoro to maka naman kembali saja kepada Al-Quran dan hadis tidak usah pakai pendapat ulama ya kong ka tahu maka da makoro pa tahu jago lada itu tahu jago lada na sabab ya kodena na melo rewa loko to pandrita langsung ni melo loko nabita yakin ni maka dia tu tahu matanga ijaji mestinya ya rota jaji waktu nang kamu panabita. Ia makukuha na jaji na pamelo rewa langsung loko nabita pajaiwi. Apa kin remelo malah desa pada na pura ko to pandrita.
Kin Romelo pahangi korangnya na rekode na pala ko to pandrite apa iya kuidi na pahami korangnya manuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kama kiro. Jadi iya tuh agama iya nanti sampai pak ko macarama ka. Dia ubarani tu maka menuru ya makana tuh menuru Andre Gurutta Imam Syafi'i, menuru Andre Gurutta Hujjatul Islam Imam Ghazali, menuru Andre Gurutta Kiai Abdul Rahman Abu Dalek. Nasabah agama itu ada sanatnya. Ya sangnya sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa nana ya sekolahku na S1 jurusan dakwah, tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Qur'an. Jadi dia itu nama gampang. Iya mau makokoe mega rupana tahu. Napai dua ngaso talu ngaso mak guru tapa mapasalah. Ya kong kagaga na jama tapa melo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa tapi dia ni bagian loko masyarakat angka bo ubawa hanya untuk imam. Jadi iya roi di imange tak baca ya robo apa namuti ya lengi dia tu ni pak baliki untuk imam di masjid ini. Tak baca ya ro angka mana sinin na dalele na iya roi na jamai to matot tahulo na jamai to pandrite kamana hadis na Qur'an. Yan na ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milaudo bersama sesudah sholat. Angka hadis na Qur'an. Angka penjelasan atau bandita. Jadi kung kagagama tu tajaman angka pasale tabuk karapawan niya. Maka dan hadis na ya upake. Kaya hadis ay kung upake. Pak makatoji itu kata mapasala na din kena baca. Mereka kalinga mina marajaywa. Jadi tapi tak bawa nih kadang teh. Jadi di situ ada beberapa amaliyah. Saya hanya membeli beberapa. Jadi itu dibagikan gratis ke imam. Pak Manrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih. Yang penting nabaca. Iya, nabaca na alay dasar. Na makatok baywat di napaka yaro. Sabaya makukuami kan ito mapasalah. Sini nero na jamay tomatataruro na pasalamano. Iya, termasuk baca dongnya na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongnya, baca dongmu kajete kukupure malapat awet. Ang baca dong mo papuima. Ay, tabahangi yaro baca dong yaro pak dong sitongan lagi awal na tu baca dong yaro resap pak ko. Penjelasan na tau pandita nabita pamulam mak baca dong demi na pada batete di mak baca. Yaro alena pangulut tay Ibnu Abbas. Pangulut tay Ibnu Abbas. Nolli inabita law bolana. Lettu inabita ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas. Ipalinna kangi Andre nabita. Palinna kangi dihidangkan makanan. Aga nasa nabita, makanya Ibnu Abbas. Musidakai ka Andre, makoko meka milaudo ngako. Jelo ka nga onrong, kenro ka onro, wadi masampayang untuk milaudo ngako. Jadi makiro pamulan na baca dongi. Jadi lawi imangi ko, lawi bola na tayo hidang ka makana, masampaya sunnah ni nabita, don rakam, sholat sunnah hajat. Milaudo nga ni pangulut tayo Ibnu Abbas. Nasaba isidakai bi Andre. Makumatogo rin matay di ko mabaca dongi. Langsung masulik ka di. Langsung masulik ka di na nalo masampajang. Magay na sampajang. Si salame mangipat dongangi nareko isaliwas sampajang. Si bawa ilalas sampajang. Si salay. Iya ko pat dongang isaliwas sampajang. At kadua mi malapor malaikat. Kami si bawa sining. Kami si basining malapor malaikat itu pak dongang itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sampajang denak tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Taala. Ya tu ampai sampajang itu pak kasilet dinawat di Sigaro. Iya lengewat di Pasigaro. Kaya sa Sigaro. Iya ko toma puasa na toma nontong mangkalinga carama dia na batal puasa. Iya puasa kita toma nontong ko talapisi pak dakwa dia na batal puasa tapi asam paja ni gare tanontong kita na batal. Kama kiro. Iya melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal hajin na. Tapi iya mo sampaja muanre tatay batal. Namu iya ronan resipolo tamo kuisi mak goro ko naruntu ililla ko to masampayang na iyam makada to padete batal to ya tu apa napa ko tu mandre itu yang kamakada ilak gai cuma iya ro idi denawat di bialayolo kowita manuru adab jadi ya kong kagagaw kuisi to melo gamamichu kuma
Mangka gagawin meki mamicu aja tak micu layolo. Lau samping. Magai. Maka dia penjelasan Nabi Tato Pandrita. Nasaba iya tu tau mas sampajangi pada kusiolongi pong Allah Ta'ala. Aja mamicu. Maka aja kutu situ dah ngate. Siolon apa tau mamicu layolo. Tau makala tau pa carepa. Tau kakuyolo na nama kakaliang. Iya naron akal tau mamicu lo bener. Iya. Jadi itu adab. Jadi makwiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagak talagai aja temai. Ya, Pak makato jitu atau masampaja maka kecak lilana. Lima cene. Ya tu ampai sitongan na isuro ki bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako kuah sunnah. Walaupun nang kasih gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik. Nah sabab pura ni taliti tawace. Dena makada iya gagawe sikak gigi we. Satara fungsinya mi pada tapi manfaatnya dia pada. Jadi hitapannya, jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama, pada dipakai mape pacing isi. Sikat gigi ipakai to mape pacing isi. Siwa ipakai to mape pacing isi. Fungsinya, tapi manfaatnya dia pada. Iya ro sikat gigi na sabab pakai odol, iya ro odole yang kekandungan nah. Menurut ahli makokoy kandungan na odole angka pengaruh na makasolan. Tapi ya kandungan na siwa makiro yaitu ampai maka pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama. Apanya? Jadi pada mo itu kotong mandre pak angka tu agak pada mapa masuk tapi cidi makasolan. Itu ya nandre acara teu makai kata si garu-garu. Apalagi ko pacala. Pak angka desa uruntuk maka dia kong ka andre na 5 rupa na sigaru aja monre apa angka na racu to kutilalan na nanya ko pacala dan dia na 5 rupa acara makoto jadi angka tu hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge puima kak dia to masampajang ini ko to baca to ya sul to masulek kamanina pa to baca engka to biasa mapatudu pa Pak Megatoje itu tahu dia napahangi ya tu dupa-dupa situ ngana wawangian wawangian iya ro anu mawangian apoji malaikat. Jadi ya koto mapatudu pa koto baca na yana puji malaikat pamasiwe na 10 malaikat na pato baca nilaw doang ngi malaikat makuam itu tapi mega to salah paham nasa rumpun na dupay palatoy pa doang ngi taupusan na ito. Yan na to na madari na imangi mapasinga na to pa tulyang kanito na to lipapi makolok ko inga na po imangi nasa bejelat to pa doang na imangi na barasingang ito hindi na koro gunana ya rodupay supaya mawangi wi. Termasuk tu kong katau mate isunakang mapatudu pa. Sunakang kong katau mate. Yan ang katau mate tapalin na ito mate ta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parpum mi ipake tatde bauna niya tu. Iya ko dupa masandra bauna. Supaya kong kabaw na tau mate makalele dini mau itawe nasaba masarru ibau dupa na iya baw na tau mate. Makiro. Tapi ya tu kopi patareka angka tu aga-aga na de na baw tau mate kecuali mak beni meta. Aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilelewali. Taru mapacing. Si bawa capak na sulbiay taruti mapacing. Angka ko to madari malango ikar-ikar ikan huku cek de iya ro na mapacing. Iya ko mapacing ya tu de na baw ya tu te ko mate. Nomor 2, de to na makat do alele na yaitu teh komate kumapacing itu satinjan. Yaitu gunana. Nggih. Bani wasata wedi. Seko niro. De na marigage paliwali wace de padi. Iya. Apa iya tu sampajang isay masarolab bi inareko yulle muimat tajat-tajang ipaliwang icede. Mana sahat desa asapa. Ang kanang kanabita de to na makada maliwala da maita ang kanang kanabita malalalay wanni na sampaja si basahabaay pure mat beresal nabita sore mangolok wi sahabana gili nabita mitay rupan na sahabana yaro sahabae agak kaget ti makada magero nabita na tapagili lokwidi aga na sa nabita bikini dewa kita urang inarek ko matana imarjingi
Najama ummaku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jamai. Iya. Jadi makrami na bitta wakti taurangi makumi mati sampajang isay pa. Iya natatte si tangana 10 napakimelo jamai. Iya ko lakuttu dena. Iya na pura na manre nakada jolo matu pide laba niya tu. Iya kada. Jadi matanre ne matu ujian na nareko malalalale wani. Tapi makanya Nabi kita bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan na manca Yesus sa imatu nasabak mata na marat jingi apalagi to mata ko kami kato mega ko kasih pak darah makara jiko darah na pak galu makoto makara ji makanya Nabi kita na khawatirkan ngero pak ni sameto Nabi kita na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino. Jadi itu lino pura ilulung ni nabita ipitam mapamulay rin batu na nabita latu capan ipitam yan na tunis samanang nabita makaraya matu kumacawi ni kama lino makoy ito tau din na sandala mabola batu madari ka lo bange madari ang kataw mastor di makda 7 tadi na sandala takoy mo ba ni hadesa tapi aja mo masih lemah kada macawe di kapa kama linos tas ay dito pa. Ang kadua olo-kolo yan natat dengie mak bilang ngeso mene kamar lino. Hades satu ya ro. 2 olo-kolo yan ang kamo pa ya 2 aja mo masih meta mo pa tu. Aga nomor si di bembe. Yan natat de na bembe mak bilang ngeso mene itu tahu. Ang kamo pa bembe ko kampota. Ay alhamdulillah dito pa tu baja. Iya mi kotak de ni bembe yang kedua sapi si bawa unta yan natat de na iye. Macawe ka malino, mabilang na sumani, hadis itu. Magay pa, de may matona na harap kang ipong Allah Ta'ala atan na tu ukulin. Dena. Yan atat din na iya bembe si bawa sa pingi. Tacho magare-reking siya ka bembe nagere te ko mahake kay korone. 2, tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jaji bi. Si tau. Choki siya ga anak na. Talima, na denang kanigere, magi na de may may ka. Tapi bembe tatalu minta terap na maksimal. Kalau tak 2 kalau tak cidi. Tas sitaw na paigere mana cai capu. Na sosojaji tahu Tanam ramai gare. Oko ni ronang kaya sa baraka. Iya ko anu nataro po ngalata tak dia may capu. Pada miya ti di pagalungi tanam ramai gare. Siaga ase tadu pa kumagalungi. Na idi mo patuman rin na di capu magi jepe na cai capu wara. Na siya kaya na manre na tak dekadua itu dupase si tahu nge natatan anak tulan na paki dupase na sosoki manre kataluto pa manre seso mana cai capu mesti na kuireke gi pak dekelino mia tu makala pada ko bepa ni andre na capu ya tu na mau 5 karu bepa tataro na ganda na talumpu na capu ni magi ya resa na cai capu na sabang ka baraka ilalan demi tu na namanawai tahu ya tu angka tu agak gaya na tu nak ada tu mata tariolo iya tu eman resa manurung nasange manurung anu na panopo ang Allah Ta'ala mapunay cahaya baraka maku itu maknana ina tu nak ada ajang baluk mana resa buku dupa ko ase aja maka dia baluk mana itu to malipa warna batu ai maka dia guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabarre meta tu na pacapu ya mi ko mali ko warna dia nagan si tangau la tu na capu kita coba-coba mi di Pak Galung biasa kata tes maka dia ko tomal warna magi jina tak 2 minggu capu sisipu tapi ya ko ya roto resa itaroi pabarre des ya lupe ka dia magana to mapabarre na dia pa na may capu gare angka baraka na ito ya nariasa baraka ko to mabicara baraka pa mi katuto to nasa aga ya sa baraka ya kumiki misang-sange baraka magampalada ya kung kataw bawangi sanggara law bolata na malunra yan re baraka na sana to apa itu ko di masanggara din na may makanja man nasubale ki baloy baululok po na di inaso na mapay magya nang katabawangi pacuk kabolo capak-capak magya na makalunra apa tawe mak dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra makito jadi ko meki malunra to nan re bali bolata tabawatiro na balewe upura ki man nasubale tantarakan bali bolata malunra to nan re pada mati itu tanre ya ki di man re to den makan jalan tapi ya ko nan re ni teh malunra na sabab puran ni nilaw doang ang malaika ku yantara itu pasti dakai iya aja tama seke pak ada itu gak kesingaran atau seke dia gak tahu seke lagi cecek ya kumabas sa itewe kanjak paje ya teh kumaseke dia gak
Mati tahu seke pak, dia natari tahu sikat di anime nasa laba nih. Makanya itu. Iya nama seke tahu nama mati dia natari. Palingan cukup itu macurita nasa laba tahu kadi. Makanya itu. Mati ini buru buku-buku lote masyarakat buru. Na baca esaknya ko batuki buru nasa yano misalnya maka aja mau tersinggung kan ambo upa tahu pakan di na biasa ye kan itu biasa ambo upa ko ke kamar dek to na yidi na masuk no pajami ko di asa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa ye tu tega iya jadi to buru ni buku-buku dia na pa aja na narampi tahu ina narampi maja yo ko mabasay na tomate tak kajanna tahu tati we mata naga nasa tahu pakanjaan kasi itu. Iyan na biasa tong kababahasan atau matoy makada. Iyan na iya tahu dia natama suruga imegay gani tahu dia natama suruga. Dasa ka makoto sito kan na tu kalimat kalimat nama to sahaba ang kataw mak boleh tahu mate nakada sahaba tahu pakanjaan na yoro tapo makin nabi tatay sa suruga yoro. Sisa nang kasi tahu lalo maka dia nak tahu pajan yoro. Maka dia nabi tatay sa neraka yoro. Jadi nang kataw mate na takajan na tahu nakada tahu pakanjaan na tahu sa suruga na itu. Kokumoti itu situ kan na bicara na taulino itu iya kotomati na dega atau teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamasek ya terutama di ibu-ibu aja tamasek dega ulawang ipasipulu ngapa ya tahu tanru tedo je tahu rapem namo je kapa kumaya makoto marawilo bawang ulawan na kolay buting Mega toje tu to nasa naya mo je maliusas cocok ni demi nawat di berlebih-lebih aku ke gamai pakai sewajar na sitongan na tu ya tu makun reci di mulawan na pita ya cicin na ni na sabak de na macigau arone ko ni teliman ka cicin na berarti tawang kana lakain na ya bitu pita ya rante me de na pita na ya rante mako ko saliwan na jilba enon roy magi jero gagamon rilalang enon ri saliwan manang sulara lalang, legging, mun bisa liwat tuh mah kok itu. Tapi dito ka ko budi. Ha? Dega. We madar ano ilalamana miro ba yan nanti paso. Foto latu siku jamo tanulanda. Pade itu iya ko mati. Masa dia tabawa na bay ni mondri mi atumal. Maka. Na kinri me lolo de nak bay ni lakay ta ko mati. Cerita mati gitu. Rewa di kare matu tanai dia. Rewa kita nih pada teman tepak. Taburai kada pak kira-kira mak bayi deki ko mate kak. Palingan makalami tarumwiri tah. Ya itu jawaban. Nih jadi aja na mega nuta tatta mako. Namo maga papujina masih je na lupa te ko mate masih ja. Pada miri Pak Rone be jamo ta malada maka resi tuntu kalada maga dega mati tu tahu na dia tu dale na pura je na toro pangalata la kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi tim sukses ya tu mandari salah bagi ya ko malaika de pakanja kimoy maka kanja padale majami ko dito makareso makari ko ta kalisiden re na lemma ipu ngala taala pape dale na po ngala taala o ko akareso na di tapi tanya galak na tema kareso magi Maria waktu na najajian na bisa na sandre o ko karomay apa tahu silalo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa pangalatal isuro rong ko yar karomay maja nang kakaromay rong ko na tahu silalo na bimana karomalo pumelo rong ko na makunren tinule liman na din na pake agape lakka na minapake gesokan we tak din na gua na karomay padahal dia karomay na mo asapi lepoy dito na may tak din magi nang katak din na makare tahu pandrita yan na bicara di na melo po ang halata pakai daleki atanan na reko dega usaha jadi sure rongkoy na mo manilakka na napake yang kedua taniaga la mo melo dita po ang halata yang penting ang kausaha mo aja mo takare so si taru-taru matinro ni te tulir kamu pigaluluy matan na macay mana ka manamata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na ito kapahang ya itanya to galak na tayo pa makareso na pole dali taniya majami ko dito makareso ta coba di gare kaya na tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi napatasi na layo lo sogi asipi kululak bigaba na lariyak
Nasajari pambatang. Iya. Tapi madari dia nagana polean na ngongkoso ka motor. Iya. Itu de maka na majayar jama-jamang maka kanja apa tabantu tahu makke pala turu pusa mancigi pasusudosa. Tapi maka aja na tawatangi aletan yang lupa ibadah aja. Mate mana motu tahu nasa iya ne wai baine ta pasurimon riko de na makanja ibadah de ne wai pajai. Maka dan kamu tu baine ku tulung ngak pajai ko lagi lino madari si telaran ni tahu. Walai ko pasurimon ri. Wija-wija meron no ngap pajai wi. De pak ni ngerangi lai kiri lo jupan da makuli ayam na tali po ko capu idi na. Ya kung kanidi kiri ngangi SMS mani kadala tu dikiri mata. De nang kanakutanya tu madisi muki gama palantuki. Apalagi ko tomate. Apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pajai. Jadi hindi na idi pas sadi ale dapat makareso makalicu amaga na dega tapatama ko masigi sa baraki. Iya mitaw ang kay sumbangan na kumanupa kumate. Mage na sabaya na mate nang kamo taw masampaja de na paja tu lima lolong. Gina tu nak kadalabi tamam bana masjid dan pi dunia lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai janji ki ya tak bangun mo masigi tetang kak bolata ko suruga na mo de talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama. Mako tu ya. Jadi tapi mereka tahu rajin masam pajak dia sumbangan nak. Dia tahu matu utama dia nonroi. Itu. Jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi. Biko dia tak sampajak sabar ki. Dia patu tatama dia pakai janji na tu. Iya biko mai kai sampajatan ada tak sumbang tamai tapi sapa sigi onro. Jadi dua memang patu makanya kimi sholawatu zakah. Iya kesempatannya onro itu ni milau terima kasih maraja. Loko bantuan ta loko istana ahlul Quran PCNU Kabupaten Sidrap. Terima kasih Bu Imam juga Ketua MUIC Pituriawa nasaba komunikasi dan ibu-ibu menjadi taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam. Setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa. Sementara jalan di pembangunannya makokoy pura di netimbung ro pura ditimbun dan insyaallah akan kita lanjutkan nasaba. Ia mimpi dia pakai doi nasaba itajang ijolok bosi Pak ya kode na bosi dia na merak da iro timbunange Pak timbunak batu jadi mesti na kan na bosi jolok na tarat da no na pawading i daparak jolok makiro pai de pa upakedo ya jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya ro bantuan bulanan tak de itu nalok ko pangurus yang ciji bangunan mana jadi mudah-mudahan napa barakai ko Allah taala yang terakhir engkau wasiatku kung pasangi Pak yang kay hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia tu tahu salamae. Dia tu nama megalada jama-jama na jama. Iya. Yang penting angka DC tapananungan namo manicet de. Poin Allah kata Nabi. Namo cede pa ko sumbangan mi asoso tak beri ya to naro. Idi magalay maposa sunna ya nato tatundru-tundru. Pa ito maposa sunna angka matuti janji suruga. Ya ro 5 sampai sunna ya to nato tatundru-tundru. Yang penting angka takapuy. Iya, yang penting kata takapui. Dia tahu tu nak kada jama mana pa. Apa dia kata mulai jama mana pa. Angka tahu maka bahasa masumba tapi itu suruh masam paja maka kutu. Iya. Nah, saya itu sadis lagi sampai jak perlu padodong yang palai komisi tambah sunnah. Iya itu. Iya, enggak jadi. Yang penting angka DC tajam mata pandanungan insyaallah kalete yang kutu. Pak namu tu duha mi anarakan na janji tu tam suruh. Iya. Melalui babu duha. Iya rope ko de tule masumbangi. De to na tule masam paja sunnah. Dua sikiri tapi guys. Salawat di bay istighfar. Ya ko malolomo pi umuro ya nape 15 taw gang ka 30 taw umuro ta. Pegay wi istighfar ta kurang-kurangi mo salawat jolo. Ya ko 10 sabbu istighfar si sabbu na salawat. Ya ko si sabbu istighfar namo si ratu mi salawat. Ya ko malolomo pi umuro yan namo ko 40 nila yase pasigilingan pegay wi salawat ta pakurang istighfar. Aga hikmana iya komegay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale itu. Tak buka pintu na dale. Iya. Jadi ini kalau lo ide patomabay deh makunray ide panalakay pegay-gay biya malolo yo po janday na dapi ni 40 taw 50 taw ngaja na. To 5 pikiri makaliliat to pa. Iya. Jadi tapi ba kakama iya jadi iya pasangannya. Jadi malolo pegay istighfar tak supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya. Ya pegang istighfar tak. Nah sebab itu istighfar mak buka lalat dalek. Ya to situ salawae barakah. Nah makanya ya ko 50 ni tahu layasi umur ta pegang di salawat tak supaya malomo yoloy amat yang. Iya makir. Jadi pasigilingan ya.
Jadi ia tahu malolo istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ia tahu macocoy na palay kon na ni pulo na. Pegay wi salawat. Pegay ni. Salawat agi yang penting masalawat. Itu kuna bita itu pokok. Jadi ro wasiat kangi. Iya ko demo patulay ro. Deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatukun rumah sidak ka makatukun istighfar deto na nana patuli macurita mi salawat makunro to. Cidi bawang. Atita na tulita palapan. Aja na mega bata-bata ko pada na rupa to. Iya ko malapan ya ti maringa madampangin pada ta rupa to insyaallah. Aja na tuli maraja bata-bata. Cede-cede majakalan na. Angka tahu lalu gili nasa aja kapan na cubi-cubi ro to. Le aja. Makanja ki pagkalulaw atau mana ingkong kagaga na makanja. Tahu tu makanja ito migay kapamadicin na insyaallah salamat. Ya mo tu pasangan. Ya ko demo patulay yaro. Deto na tulay palapar ya tita tulimemi masusah. Papaceceran. Kami to paceceran. Cede-cede macala si cilina. Engka pasan na guruta nomor si dia ko mabisa kaje ko yaro kaci-kacimu paladaki mo gosok. Yang kedua siku buku siku para daladaki mo gosok ko mama jene ko. Si bawa ko toma julu mata itan-ratan rai cede buku na pasu-pasue. Ko toma julu mata. Lada-lada itan ra yaro supaya lega yaro si papa ceceran. Aja mo ta gosok imako. Deto ilada-lada mi buku siku kaci-kacinge si bawa pasu-pasue. Angka biasa narampe guruta, angka biasa sampa ubaca. Maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Betul pak cicir, ro anuna ro. Pangkame tu tahu cede-cede baca lah sido cilina. Saya kira ya nau pangolongan ni Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa barakai pong Allah Taala. Pertemuan tak, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus waktu dan kesempatannya. Sini nato-matok kumana yang kehadiri ibu-ibu, terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Yang saya hormati, kita ta'zimi bersama sahabat kami selaku ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Silinden Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Silinden Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawa dan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautan. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yawan newe angkaki pada hadire milau terima kasih marajaka nasabah terkhusus loko alena atau melebita Bu Imam beserta ibu-ibu majelis taklim si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi.
na magi-magi pertemuan ta iyawan nyewe nasaba angka 2 telur rangkaian acara nomor CD mabaca Yasin ki dipimpin langsung oleh ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga alinato ketua BKP RMI Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadirek. Jadi nalenga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Situngan aja ya ko NU tu dia nak kada tausiah, dia tu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu maka dia mau idatul hasanah. Pada itu pun Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahna ya acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuk lepas suku ina si bawai pak dongang apa iya tu Fatihah tak bagi dua. Nomor di pengakuan, nomor 2 Pak Dongang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim pengakuan, Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan, Ar-Rahmanirrahim pengakuan, Maliki yaumiddin pengakuan, iyyaka na'budu pengakuan. Munrina ya Rob Pak Dongang mana dah tu? Iyyaka nasta'in Pak Dongang. Ihdinas siratal mustaqim Pak Dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim Pak Dongang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Pak Dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan, ia ngakui wijolo, alewe jolo na pong Allah Ta'ala, ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makatan niwi pakamasewi, alena makatan niwi surimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak pa mangilaw. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim, makanya jasa, tapi engkau lebih suku, yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba ia makokoi mega ni situngan na iya rogurut tamo pakali sidenreng almarhum almaghfurlah. Bahas si 2 telu perbedaan pendapat rilalan na agama ta. Ang kami matoh. Nasabayan ang kataw cia berbeda pendapat, aja natasuri maguru agama. Kucai berbeda pendapat. Nasabayan ro pendapat, korang ngeme matoje pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis. Ya aja takkan daya kotorewa lo korangnya si bahadesa dena pangewata wede, justru korangnya si bahadesa nasabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko de ni kaji tonga ngakorangnya kaji hadis saya melalui pendapat para ulama. Apa dia tahu sina cocok? Idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nasaba iya kawita patafsir nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wading maka datai menuru iya. Biasa ketong kapacara maka dah menuru iya makuye iya minawat di tahu mak bicara makwa tu nareko asirai rupan napa disangan nak kuasai. Nomor si di ulumul Quran, yang kedua Al-Quran, yang ketiga bahasa Arab. Naisa pemak bahasa Arab mulai kaidah-kaidah bahasa Arab, ilmu mantik naisa topah, kemudian hadis, ulumul hadis, fikih dan usul fikih. Itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero pajai. Angka syarat nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis Nabi tanapal napa wadim menjelas kata maka menuru ya. Nek ko hadis na Bukhari Muslim ni pasigar. Ada pa tunaganda Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dio ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito mahkadami tu menuru andre gurutta. Ito. Jadi mega to pasalay, magi na pasalay nasang magi din na to rewa langsung ko nabita. Magi nang ka ulama ya curi na degaga jaminan ulama ay makada salama nabita mitong ka jaminan salama. Kabisa tangkali ka makoro to. Maka mana kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kong katau makada makoro pak. Tahu jago lada itu.
Tahu jago lada. Nasaba ya kodena na melo ron re malo ko to pandrita langsung ni melo ko na bita. Yakingi makadaya tu tawe matanga ijaji. Mestina ya rota ijaji watun nang kamo panabita. Iya makokwa na jaji na pamelo re langsung ko na bita pajaiwi. Apa kin remelo malah desa kodena pura ko to pandrita. Kin remelo pahangi korangnya na re kodena pura ko to pandrita. Apa ya kuidi na pahami korangnya manuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kama kiro. Jadi ia tu agama ia nanti sampai pak ko macarama ka. Dia ubarani tu maka menuru ya. Makarama tu menuru Andre Guruta Imam Syafi'i, menuru Andre Guruta Hujjatul Islam Imam Ghazali, menuru Andre Guruta Kiai Abdul Rahman Abu Dalek. Nasabah agama itu ada sanatnya. Ya sange sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa nana ya sekolahku na S1 ni jurusan dakwah, tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Qur'an. Jadi dia itu nama gampang. Iya mo makokwae mega rupan na tahu. Napay dua ngaso talungas so mak guru tapa mapasalah. Iya kung kagaga na jama tapa melo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa. Tapi dia ni bagian ng loko masyarakat. Angka bo ubawa hanya untuk imam. Jadi iya roi di imange tak baca-baca ya robo apa namuti ya lengi deto ni Pak Baliki untuk imam di masjid ini. Tak baca ya ro angka mana sinin na dalele na iya roi na jamai to matot tarilo na jamai to pandrita kamana hadis na kor. Iya na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milodo bersama sesudah sholat angka hadis na kor. Angka penjelasan atau pandrita jadi kung kagaga matu tajama nang kapasale tabuka rapawan niya rumah kadang hadis na ya upakewe kiga hadis ay kung upake pak makatoji itu kata mapasala na din kena baca iya mereka linga mina marajaiwa jadi tapi tak bawa nih kadang teh jadi di situ ada beberapa amalia saya hanya membeli beberapa jadi itu dibagikan gratis ke imam Pak Mandra satu itu kasih imamnya komisi Pak beli jadi aja nih Pak beli ya gratis nih yang penting na baca. Iya, nabaca na alay dasar, na makatok baywad di napaka yaro. Sabaya makukwami ganito mapasalah. Sininero na jamay itong matatarulo na pasalamano. Iya, termasuk baca doangnya na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca doangnya, baca doang mo gajete kukupure malapat awet. Ang baca doang mo papuy mah. Iya, tapahangi yaro baca doang yaro, pak doang sitongan na awal na yito baca doang yaro rasap pa ako. Penjelasan na tau pandrita Nabita pamulam mak baca doang, demi na pada batete di mak baca. Iro alena pangulut tay Ibnu Abbas. Pangulut tay Ibnu Abbas. Nolli inabita law bolana. Lettu inabita ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas. Ipalina kangi Andre nabita. Palina kangi dihidangkan makanan. Aga nasa nabita, makanya Ibnu Abbas. Musidak kay ka Andre, makoko meka bilaw doang ako. Jelo ka nga onrong, kenro ka onro, wat di mas sampayang untuk milaw doang ako. Jadi makiro pamulan na baca dongi. Jadi lomi imangi ko, lowi bola na tayo hidang ka makana, mas sampaya sunna ni nabita, don rakam, sholat sunna hajat. Milaw doang ang ipangulut tayo Ibnu Abbas. Nasaba isidak kayo bi Andre. Makumatogo rimatay di ko mabaca dongi. Langsung masulik ka di. Iya, langsung masulik ka di na nalo mas sampajang. Magay na sampajang. Si Salame mangipak dongengi nareko isaliwas sampajang. Si bawa ilalas sampajang. Si Salay. Iya ko pak dongeng isaliwas sampajang. Kedua mi malapor malaikat. Kami si bawa sining. Iya, kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sampajang denak tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh kepada Allah Ta'ala. Ya itu sampai sampajang itu pakai siwet dia nawat di Sigaro. Iya leng ngewat di Pasigaro. Kaya sa Sigaro. Iya ko puasa na manontong mangkalinga carama. Dia na batal puasa. Iya puasa kita to manontong ko talapisi pak dakwa dia na batal puasa tapi asam paja ni gare tanontong kita na batal. Ika makiro. Iya, melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal hajin na. Tapi ia mo sampaja manre tatay batal.
namu iya ronan resipolo tamo ku isi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iyam makada to pandite batal to ya tuh apa napa ko tu mandre itu jadi yang kamakada ilag gai cuma iya ro idi denawat di bialla yolo ko bita manuru adab jadi ya kong kagaga ko isi to melo ga mamichu kuma mang kagaga ko imeki mamichu aja tamichu le yolo law samping magai makade penjelasan bita to pandite nasaba iya tu tahu mas sampajangi pada kusiolongi po Allah Ta'ala. Aja mami cuma aja ke situ dah ngate siolon apa to mami cula yo to makala tahu pacare pa to kakuyolo na nama kakaliang ya naro nakal to mami cula bener. Iya. Jadi itu adab. Jadi makiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagak talagai aja temai. Ya, Pak makato jitu atau mas sampaja maka kecak lilana. Lima cene ya tu ampai sitongan na isuro bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako sunnah walaupun nang kasih kak gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik nah sabab puran ni taliti tawace le na makada iya gagay we si kak gigi we satara fungsin na mi pada tapi manfaat na dia na pada itu jadi hidapannya jadi dua kalimat yang berbeda fungsinya sama pada ipake mape pacing isi. Sika gigi ipake to mape pacing isi. Siwa ipake to mape pacing isi. Fungsina. Tapi manfaatnya na pada. Iro sika gigi na sabab pake odol. Iro odole ang kakandungan na. Manuru ahli makokoy. Kandungan na odole. Ang kapangaru na makasolang. Tapi ya kandungan na siwa makiro yaitu ampai makada pada fungsina tapi manfaatnya tidak sama. Pahamnya? Jadi pada mo itu kotong mandre pak, angkat aga pada mapamaso tapi cidi makasola. Itu ya nandre acara teu makai kata sigaru-garu. Apalagi ko pacala. Pak angka desa uruntu maka dekong ka andre na 5 rupa na sigaru aja mondre. Apa angka na racu tukut ilalan na. Nanya ko pacala dan dia na 5 rupa. Acara makoto jadi engkau tuh hadisana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge buima kak dia to masampajang ini to baca to ya sul to masulek kamanina pa to baca engkau tuh biasa mapatudupa Pak Megatoje itu tahu dia pahangi ya tu dupa-dupa isitongan na wawangian. Iya. Wawangian. Iya ro anu mawangian na puji malaikat. Jadi ya koto mapatudupa koto baca na ya na puji malaikat pamasiwe na 10 malaikat na pato baca. Nilaw doang ngi malaikat. Makuam itu tapi Megato salah paham. Nasa rumpun na dupai palatu pak doang ngi tahu pusan aja tuh. Yan na to na madari na imangi mapasiga na to patulian kan itu na to lipapi makolok ko ingat na po imang na sa bejelat to ipadongan na imang na barasingang ito ede na koro gunana ya rodupay supaya mawangi wi termasuk to kong kataw mate isunakan ni mapatudupa sunakan kong kataw mate yan ang kataw mate tapalin na ito mateta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parfum mi ipake tatde baun na niya to iya ko dupa masandra baun na supaya kong kabaun na taw mate makalele dini mau itawe nasaba masarro ibaw dupa na iya baun na taw mate makiro tapi ya to kokpi patareka angka to aga na de na baw taw mate kecuali mak beni meta aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilelewali taru mapacing si bawa capak na sulbiay taruti mapacing angka ko tumadar di malango ikar ikan ko cek de iya ro na mapacing ya ko mapacing itu de na bau ya tu te ko mati nomor 2 de to na makat do alele na ya tu te ko mati ko mapacing itu sa tinjan ya tu gunana nggih bani wasata wedi seko niro dia nama regage pali-wali wace de padi. Iya. Apa iya tu sampajang isai masarolab bi inareko yulle muimat tajat-tajang ipali wangi cede. Mana sahat desa asapa. Ang kanang kanabita de to nama kada mali wala da maita.
angka nabitta malalalay wan mina sampaja si basahabae. Pure mak beresal nabitta sore mangolok wi sahabana. Gili nabitta mite rupan na sahabana. Yaro sahabae agak kaget maka magaro nabitta na tapagili lo kuidi aga na sa nabitta. Bikini dewa kita urang nginareko matana imarjingi. Najama umakku iya sampajagi saya ina makanja iko makui watui di jamai. Iya. Jadi makrami nabitta wakki taurangi makku memati sampajagi saya pak. Iya natate si tangana 10 napakimelo jamai. Iya kola kuttu dena. Iya na pura na manre nakada jolo matu pide laba dia tuh. Iya kan. Jadi matanre ne matu ujian nareko malalalale wani. Tapi makanya nabitta bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan na manca Yesus sa imatu nasabak mata na marat jingi apalagi to mata ko kami gato mega ko kasi pak dara makara ko dara na pak galu mako to makara ji makanya nabitta na khawatirkan ngero pak ni sameto nabitta na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino. Yaya tu lino pura ilulung ni nabitta ipita mapamulay ri batu na nabitta latu capan ipita yan na tunis sama nang nabitta makalaya matu kumachali ni kama lino makoy ito tau din na sandala mabola batu madari ka lo bange we madari ang kataw mastor di mak da 7 tadi na sandala takoy mo ba ni hadesa tapi aja mo masih lemah kada macawe di kapa kama linos tas ay dito pa. Ang kadua olok-kolok iya natak dengie mak bilang ngeso mene kamaralino. Hade satu ya ro. Dua olok-kolok iya nang kamo pa ya dua aja mo masela meta mo pa tu. Aga nomor si di bembe. Iya natak de na bembe mak bilang ngeso mene itu tahu. Ang kamo pa bembe ko kampo ta. Ay alhamdulillah dito pa tu baja. Iya mi kotak de ni bembe yang kedua sapi si bawa unta iya natak de na iye. Macawe ka malino, mabilang na sumani, hadis itu. Magay pa, de may matola na harap kangi po ng Allah Ta'ala atan na tu ukulin. Dena. Yan atat din na bembe si bawa sa pingi. Tacho magare-reking siya ka bembe, nagere ko mahake kay korone. 2, tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jajibi. Sitaw, choki siya ka anak na. 5, na din ang kanigere, magi na may may ka. Tapi bembe, tatalo mi tatarap pa na maksimal. Kalalo tak 2 mi, kalalo tak chidi. Tas sitaw na paigere, mana chay chapu, na sosojaji taw Tanam may gare. O ko ni ronang kaya sa baraka. Iya ko anu nataro po ngalata latat tak dia may chapu. Pada mi ti di pagalung tanam may gare. Siya ga ase tadupa ko magalung. Na idi mo patuman re na wadi chapu magi jepe na chay chapu wara. Na siya kaya na tauman na tak kadua itu dupase si tahu na tatan an natulan na pakidupase na sosoki manre kataluto pa manre seso mana cya capu mesti na kuireke gi pak dekelino mia tu makala pada ko beppa ni andre na capu ya tu na mali makaru beppa tataro na ganda na talumpula capu ni magi ya resa na cya capu na sabang ka baraka ilalan demi tu na manawai tawi ya tu angka tu agak kaya na tu nak kada to mata tariolo iya tu man resa manurung nasane manurung anu na panopo ng Allah Ta'ala mapunay cahaya baraka maku itu maknana ina tu nak kada ajang baluk mana ngi resa buko dupa ko ase aja mau kada baluk mana to malipa warna batu ai makade guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabarre meta tu na pacapu yami ko mali ko warna dia nagan asita ngaula tu na capu ta coba-coba mi di Pak Galung biasa kata tes makanya ko tomali warna magi jina tak 2 minggu capu sisipu tapi ya ko yaro to resa itaroi pabarre we des ya lupe kada ya magana to mapabarre na de pana may capu gare ang kabaraka na ito ya nariasa baraka ko to bicara baraka pa mi kato to nasa aga ya sa baraka ya kumiki mi sange baraka magampalada ya kung kataw bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka na sana ya to apa ya to ko di masanggara di na may makanja man nasubale ki baloy baululup po na inaso na mapay magya nang katawangi pacuk kabolo capak-capak magya na makalunra apa tawe mak dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra makito jadi ko meki malunra to nanre bali bolata tabawatiro na balewe pupura ki man nasubale tantarakan bali bolata malunra to nanre
pada mati itu tandre ya kini mandre itu dia makan jalan dah. Tapi ya konandre ni teh malundra na sabab puran ini lau doang malaikat ku yantara itu pasti dekai. Iya aja sama seke pak. Ada itu gak kesingaran atau seke dia gak. Tahu seke lagi cecek. Ya kumabas sa itewe kanjak paje. Ya teh kumaseke dega. Mati tahu seke pak. Dia natar itawe sikat di anime nasa laba nih. Makon itu. Iya nama seke tahu nama mati dia natar ri. Palingan cukup minta macurita nasa laba tahu kadi. Makon itu. Mati ini buru buku-buku lo teh masyarakat buru. Nama ace esaknya ko batuki buru Nah saya misalnya makan aja mau tersinggung kan, ambo upa, tahu makan di biasa ya, itu biasa ambo upa kok, ke kamar, dek tahu na jadi, nama masuk loh, pajami kok dia asa kau tapu, iya, jadi ina napa ina tapu nasa, tahu makan di biasa ya tuh, tega, iya, jadi tuh buru nih buku-buku, dia napa aja na rampe tahu, ina na rampe aja, yo buku mabasai, na tomate, tak kajenna tahu, tati we mata naga nasa. Tahu pakanjaan kasi itu. Iya na biasa tong kabahasaan atau matoy makada. Iya na iya tahu dia natama suruga, imegay gani tahu dia natama suruga. Biasa ka makoto, sito kan na itu kalimat nama to sahaba ang kataw mak boleh tahu mate nakada sahaba tahu pakanjaan na yoro tapo makin nabi tatay sa suruga yoro. Sisa nang kasi tahu lalo maka dia tahu pajan yoro. Maka dia nabi tatay sa neraka yoro. Jadi nang ka tahu mate na takajanna janna tahu nakada tahu pakanjaan na tahu sa suruga na itu. Kokumoti itu situ kan na bicara na taulino itu iya kotomati na dega atau teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamasek ya terutama di ibu-ibu aja tamasek dega ulawang ipasipulong apa iya tahu tanru tedo je tahu rapang namo je kapa kumaya makoto marawilo bawang ulawan na kolay buting Mega toje tu to nasa nayak mo je maliusas cocok ni demi nawat di berlebih-lebih aku ke gamai pakai sewajarna sitongan na tu ya tu makun recik di mulawan na pita ya ka cicin na mi na sabak de na macigau arone ko ni teliman ka cicin na berarti tawang kana lakain na ya bitu pita ya rante me de na pita na ya rante mako ko saliwan na jilba enonroy magi jero gagamon hilalang enonroy saliwan manang sulara lalang, legging, mun sa liwat to'y makokoy. Ito, tapi dito ka ako kubudi. Ha? Dika, madali. Ano ilalamana, miro, maya natin, paso. Poto latusiku jamo tanulada. Padeje tu, iya ko mati. Masa kita bawa, nabay ni mundri mi atong mala. Maka, nakinri me lolo de nakbay nila kita kumati. Cerita mati gitu. Rewa di karematu tanay dia. Rewa kita nih kalau dia tepat tabudain kada pak kira-kira mak bayi deki komate kak palingan makalami tarumwiri tah. Ya itu jawaban. Nih gak jadi aja na mega nuta tatta mako. Namo maga papujina masih je na lupa te komate masih ja. Pada miri Pak Rone me jamo ta malada maka resi tuntukan lada maga dega mati tu tahu na pa dia tu dale na pura je na toro pangalata lang kato pa malaika isuro bagi dia na mungkin salah bagi tim sukses siya tu mandari salah bagi iya ko malaika de pakanja kimo maka kanja dale majami ko dito makareso makariguro ta kalisi denre na lemma ipo ang Allah taala pappe dale na po ang Allah taala o ko akareso na di man tapi tanya galak na tema kareso magi Maryam waktu na najajian na bisa na sandre o ko karomay apa tahu silalo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa pangalatal isuro rum ko yar karomay maja nang kakaromay rum ko na tahu silalo na bimana karomalo pumelo rum ko na makunren tinule liman na din na pake kape lakka na minapake gesokan we tak din na buwan na karomay padahal dia karomay na mo asapi lepuy dito na may tak din magi nang katak din na makare tahu pandre tayo na ro na bicara di na melo po ang Allah Ta'ala pakai daleki atanan na reko dega usaha. Ya jisuri rongkoy na mo manilakka na napake. Yang kedua, tanya galak mo melo dita po ang Allah Ta'ala. Yang penting ang kausaha mo. Aja mo takareso si taru-taru. Matinro ni teto yang kamu pigaluluy matan na macay. Mana ka manamata mako tuli cakaru dulu. Awi tuli malagay tinro na. Ito. Kapahang ya?
Itania to tu galak na tayo pa makareso na pole dali tania. Majami ko dito makareso. Ta coba digare. Kaya na tahu sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi. Napatasi na layo lo sogi. Asipi ko lula bigaba na lariyo. Nasajari pambatang. Tapi madari din naganna pole na nangungkoso ka motor. Itu de makada majayar jama-jama maka kanja apa tabantu tahu makyap pala. Turu pusa mancigi pasusudosa tapi makada aja na tawatani aletan yang lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa gi ane wai baine ta ko sorimon ri ko de na makanja ibadah de ane wai pajai makadang kamu tu baine ku tulu ngak pajai ko lagi li no madar si telaran ni tahu walai ko sorimon ri wija meran no ngak pajai wi de pak ni ngerangi lai kiri lo jupan nama kuliah ya mina tali ko capu idina ya kung kanidi kiri ngangi SMS mani kadala tu dikiri mata de nang kanakutanya tu madisi muki gama palal tuki apalagi ko tomate apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pajain jadi inde na idi pasadi ale ta pak makareso makalicu amaga na dega ta patama ko masigi sabaraki iya mitaw angkay sumbangan na ko manupa ko mate mage na sabaya na mate nan kamo taw masampaja de na paja tu lima lolong ina tu nak kada bita mamba na masjid dan pi dunia lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangumo masigi tetang kak bolata ko suruga na mo de talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama mako tu ya jadi tapi mereka tu tahu raji masampaja de ka sumbangan na ina tu tahu matu tama de ka nonroi itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi beko dia tak sampaja sabara ki de patu tatama de pakai janji na tu iya biko mai kai sampajatan ade tak sumbang tamai tapi sapa sigi onro jadi dua memang patu makanya kimi sholawatu zakah iya kesempatannya onro itu ni milau terima kasih maraja loko bantuan ta loko istana ahlul Quran PCNU Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imam, juga Ketua MUIC Pituriawa, nasabah komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat, komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam. Setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa. Sementara jalan di pembangunannya makokoy, pura di netimbung ro, pura ditimbun dan insya Allah akan kita lanjutkan nasabah. Ia mimpi deu pakai doi, nasabah ita aja ngijolok bosih. Pak ya kode na bosi dia na merak da iro timbunange pak timbunak batu jadi mesti na kan na bosi jolok na ta rat da no na pawading i da para jolok makiro pai de pa upake do yaro jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya ro bantuan bulanan tak de itu nalok ko pangurusu yang cigi bangunan mana jadi mudah-mudahan na pabarakai ko Allah taala yang terakhir engkau wasiatku pasang pak yang ke hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia tu tahu salama dia tu nama megala ada jama-jama na jama. Iya. Yang penting angka DC tapananungan namo manicet de. Poin Allah kata Nabi. Namo cede pa ko sumbangan mi soso tak beri ya to naro. Idi magala maposa sunna ya natu tatundru-tundru. Pa to maposa sunna ka matuti janji suruga. Ya rutu lima sampai sunna ya to natu tatundru-tundru. Yang penting angka takapuh. Iya, yang penting kalau kata kapui, dia tahu tu nak kada jam mana apa dia kata mulai jam mana apa, angkat tahu maka bahasa masumba tapi aku suruh mas sampaja maka kutu. Iya, nah saya itu saat diselagi sampai jam perlu pada dodongnya palai komisi tambah sunnah. Iya itu, iya enggak jadi. Yang penting angka DC tajam mata pandangan insyaallah kali itu yang mau kutu. Pak namu tu duha mi anarakan nai janji itu tam suruh. Iya, melalui babu duha. Iya rope kode tule masumbangi, dia tu na tule mas sampaja sunnah. Dua sikiri tapi guys. Salawas di istighfar. Ya ko malolomo pi umuro na pe 15 taw gangka 30 taw umuro ta. Pegay istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo. Ya ko 10 sabbu istighfar si sabbu na salawa. Ya ko si sabbu istighfar na mo si ratu mi salawa. Ya ko malolomo pi umuro yan na mo ko 40 nila yase pasigilingan pegay salawata pakurang istighfar. Aga hikmana iya komegay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale itu tak buka pintu na dale iya jadi kalau lo ide patomabay ide makunray ide panalakay pegay biya malolo yo po janday na dapi ni 40 taw 50 taw ngaja na to lima pikiri makaliliat to pa iya jadi tapi ba kakama iya jadi iya pasangannya ya di malolo pegay istighfar tak supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan
usahanya. Iya pikir istighfar tak. Nasabah itu istighfar makbuka lalat dalek. Ya to situ salawae barakah. Nah, makanya ya ko 50 ni tahu layasi umur ta PGG di salawat tak supaya malomo yoloy amat yang makir jadi pasigilingan ya. Jadi ya tahu maloloy istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tahu macocoy na palay kon na ni pulo na. PGG wi salawat tak. PGG ini salawat agi yang penting masalawat tu kuna bita itu pokok. Jadi ro wasiat kangi. Iya ko demo patulay ro. Deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun rumah sidak ka makatokun istighfar deto na nana patuli macurita mi salawae makunru to di bawang atitta na tuli tapalapan aja na mega bata-bata ko pada na rupa to iya ko malapan ya ti maringa madampangin pada rupa to insyaallah aja na tuli maraja bata-bata cede majak kalan na angka tahu lalo gili na saya aja kapan na cubi-cubi ro to le aja. Iya, makanja pagkalulaw atau mana yung kong kagaga na makanja. Iya tahu tu makanja itu megay kapamadicin insyaallah salamat. Iya mo tu pasangan. Iya ko demo patulay yaro. Deto na tulay palapari at ita tulimemi masusah papaceceran. Kami to paceceran. Cede macala si cilina. Engka pasan na guruta nomor si dia ko mabisa kaje ko yaro kaci-kacimu paladaki mo gosok. Yang kedua siku mo buku siku para dalada ki mugoso ko mama jene ko si bawa ko to majulu mata itan-ratan rai cede bukum na pasu-pasebe ko to majulu mata dalada itan ra iro supaya lega iro si pak paceceran aja mota goso imah ko deto ila dalada mi buku si kue kaci-kacinge si bawa pasu-pasue angka biasa na rampir guruta angka biasa sempa ubaca maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Iya, betul pak cicir, iya ro anuna ro. Pang kami tahu cede baca lah sido cilina. Iya, saya kira ya nau pangolongan ni bapak ibu sekalian, magi-magi napa barakai pong Allah Taala. Pertemuan tak, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus waktu dan kesempatannya. Sini nato-matok kumane yang kehadiri ibu-ibu, terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Yang saya hormati, kita ta'zimi bersama sahabat kami selaku ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sirindeng Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sirindeng Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawa dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautang. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yawan newe angkaki pada hadire. Milau terima kasih marajaka nasabah
terkhusus loko alena atau melebita pu imam beserta ibu-ibu majelis taklim si bawah tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi namagi-magi pertemuan ta iyawan nyewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor. Selaku juga alinato ketua BKP RMI Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kepada hadirin. Jadi nalenga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Situngan aja ya ko NU tu dia nak kada tausiah. Itu nak kada ceramah, tapi aku NU tu maka dia mau idatul hasanah. Pada itu pun Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakana ya acara tak dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuk lepas suku ina si bawai pak doang apa ia tu Fatihah tak bagi dua. Nomor si di pengakuan, nomor 2 pak doang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iyaku iyyaka na'budu pengakuan munrina ya roh pak dongang mana dah tu iyyaka nasta'in pak dongang ihdinas siratal mustaqim pak dongang siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan ia ngakui wi jolo alewe jolo na pong Allah taala ia ngakui basaran na pong Allah taala alena makkatani wi pakamasewi alena makkatani wi surimunri alena misamana ngisini na pamalae enak atau mengilang. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim makanya jasa tapi engkau lebih suku yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara tae programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba iya makokoi mega ni situngan na iya guru tamo pakali sidenreng almarhum almaghfurlah bahas si 2 telu perbedaan pendapat rilalan na agama ta ang kami matto nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja na tasuri mak guru agama ucai berbeda pendapat nasaba iya ro pendapat korang ngeme matto je pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi aja tak ada ya kotor rewa lo kokorangi si bahad desa dena pangewata wede justru korangi si bahad desa ena sabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan tasidi masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko de ni kaji tonga ngakorangi kaji hadis melalui pendapat para ulama. Apa de to sina coco idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nasaba iya kowita patafsire nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datay menuru iya biasa katong kapacara maka da menuru iya makuye iya minawat di tau mak bicara maka tu nareko asirai rupan napa disangan na kuasai nomor si di ulumul Quran yang kedua Al-Quran yang ketiga bahasa Arab isa pamak bahasa Arab mulai kaidah-kaidah bahasa Arab ilmu mantik naisa topah kemudian hadis ulumul hadis fikih dan usul fikih itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero ai pajai. Angka sara nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis Nabi tanapal anapa wadim menjelas kata maka menuru ya. Ini ko hadis Nabi hari Muslim ni pasigar. Ada apa tenaga Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dia ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito makadami tu menuru andre gurutta. Itu, jadi mega tu pasalai, magi na pasalai nasang, magi din na to rewa langsung loko na bita,
Maginan ka ulama ya curi na dega jaminan ulama ya makada salama nabitam itu ka jaminan salama kabisa tangkali ka makoro to maka mana kembali saja kepada Al-Quran dan hadis tidak usah pakai pendapat ulama ya kong ka tahu makada makoro pak tahu jago lada itu tahu jago lada na sawa ya kodena na melo ron re malo ko to pandrita langsung ni melo ko nabita yakini makada ya tu tahu matanga ijaji Mestina ya rota jaji betul nang kamu panabita. Ia makukuan jaji na pamelo rewa langsung ko nabita pajaiwi. Apa kin remelo malah hadesa kodena pura ko to pandrita. Kin remelo pahangi korangnya na rekodena pura ko to pandrita. Apa ia kuidi na pahami korangnya manuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kama kira. Jadi ia tu agama ia nanti sampai pak komacarama kak. Dia ubarani tu maka menuru ya makana tu menuru Andre Guruta Imam Syafi'i, menuru Andre Guruta Hujjatul Islam Imam Ghazali, menuru Andre Guruta Kiai Abdul Rahman Abu Dalek. Nasabah agama itu ada sanatnya. Ya sangnya sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa ya sekolahku na S1 jurusan dakwah, tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya mau makokoe mega rupanya tahu. Napai dua ngaso talu ngaso mak guru tak apa salah. Iya kong kagak na jama tak pamelo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa. Tapi dia ni bagian ngaloko masyarakat. Angka bo ubawa hanya untuk imam. Jadi ia roi di imange tak baca-baca ya robo apa namuti ya lengi dia tu ni pak baliki untuk imam di masjid ini. Tak baca ya ro angka mana sinin na dalele na ia roi na jamai to matot tafiolo na jamai to pandrita kamana hadis na kor. Ia na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milaudo bersama sesudah sholat angka hadis na kor angka penjelasan atau pandrita. Jadi kung kagaga matu tajama nang kapasale tabuk karapawan ni rumah kadang hadis na ya upake kiga hadis ay kung upake pa makatoji itu kataw mapasala na din kena baca ni mereka linga mina marajawa ni jadi tapi tak bawa ni kadang teh jadi di situ ada beberapa amalia saya hanya membeli beberapa jadi itu dibagikan gratis ke imam Pak Manrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli jadi aja nih Pak beli ya gratis nih yang penting na baca. Iya, nabaca na alay dasar, na makatok baywad di napaka yaro. Sabaya makukuami ganito mapasalah. Sininero na jamay tomatatarilo na pasalamanan. Iya, termasuk baca dongnya na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongnya, mabaca dongmo kajete kukupure malapat awet. Ang baca dongmo papuima. Iya. Tabahangi yaro baca dongnya ro, pak dong sitongan lagi awalnya itu baca dongnya lo resap pak ko. Penjelasan na tau pandrita. Nabita pamulang mak baca doang, demi na pada batete di mak baca. Iro alena pangulut tay Ibnu Abbas. Pangulut tay Ibnu Abbas. Nolli inabita lau bolana. Letu inabita ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas. Ipalina kangi anre nabita. Palina kangi dihidangkan makanan. Aga nasa nabita, makanya Ibnu Abbas. Musidakai ka anre makoko meka milau doang ako. Jelo ka nga onrong, kenro ka onro wadi masempayang untuk milau dong ako. Jadi makiro pamulan na baca dongi. Jadi lomi imangi ko, lowi bola na tayo hidang ka makana, masampaya sunnah ni nabita, don rakam, sholat sunnah hajat. Milau dong ang ipangulut tayo Ibnu Abbas. Nasaba isidak kayo bi Andre. Makumatogo rimatay di ko mabaca dongi. Langsung masulik ka di. Iya, langsung masulik ka di na nalo masampajang. Magay na sampajang. Si salame mengipak dongengi nareko isa liwas sampajangi si bawa ilalas sampajang. Si salay. Iya kau pak dongeng isa liwas sampajang. Kedua mi malapor malaikat. Kami si bawa sining. Iya, kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sampajang denak tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Iya, jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Ta'ala. Ya itu ampai sampajang itu pakai siwet dia nawat di Sigaro. Iya leng ngewat di Pasigaro. Kaya sa Sigaro. Iya ko tumapuasa na tumanontong mangkalinga carama. Dia na batal puasa.
Iya puasa kita atau menonton ko televisi pak dakwah dia na batal puasa tapi asam paja ni gari tanonton kita na batal. Ika makiro. Iya. Melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na. Tapi yang mau sampaja manre tatai batal. Namu iro nanre si polo tamo kuisi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iyam makada to padete batal to ya tu. Apa napa ko tu manre? Itu jadi yang kamakada ilag gai. Cuma iro ini dia nawat dia biar layolo. Kowita menurut adab. Jadi ya kong kagaga ko isi to melo ga mamichu kuma ang kagaga ko meki mamichu aja ta michu layolo lau samping magai makade penjelasan nabi to pandita nasaba iya tu tau mas sampajangi pada ko siolongi po Allah taala aja mamichu magai ko to situ daga te siolon apa to mamichu layolo to makada tau pa carepa to ka kuyolo na maka kaleleng ya naron akan to mamichu lo benre iya jadi itu adab jadi makuiro ko aturan nabi ta. Jadi ya kong kagak talagai aja temai. Ya, Pak makato itu atau masam paja maka kecak lilana. Macam ne. Ya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako kuah sunnah. Walaupun nang kasih kak gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik. Nah sabab puran ni taliti tawace. Lena maka dia gagai we si kak gigi we satara fungsinya mi pada. Tapi manfaatnya dia pada. Jadi hitapannya, jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama, pada dipakai mape pacing isi. Sikat gigi pakai to mape pacing isi. Siwai pakai to mape pacing isi. Fungsinya, tapi manfaatnya dia pada. Iro sikat gigi na sabab pakai odol, iro odole yang kekandungan nah. Menurut ahli makokoy kandungan na odole angka pengaruh na makasolang. Tapi ya kandungan na siwa makiro ya tu ampai makada pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama. Apanya? Jadi pada mo itu kotong mandre pak angka tu agak pada mapa masuk tapi cidi makasolang. Itu ya nandre acara teu makai kata si garu-garu. Apalagi ko pacala. Apa angka desa uruntuk maka dia kong kaanre na 5 rupa na sigaru aja monre apa angka na racu tu kutilalan na nanya ko pacala dan dia na 5 rupa acara makoto jadi angka tu hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kaon na mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge puima kak dia to masampajang ini ko to baca to ya sul to masulek kamanina pa to baca engka to biasa mapatudupa Pak Megatoje itu tahu dia napahangi ya tu dupa-dupa situ ngana wawangian wawangian iya ro anu mawangian apoji malaikat. Jadi ya koto mapatudupa koto baca na ya napoji malaikat pamasiwe na 10 malaikat na pato baca nilaw doang ang malaikat makuam itu tapi mega to salah paham nasa rumpun na dupay palatoy pa doang ang taupusan niya to. Yan na to na madari na imangi mapasiga na to patulyang kanito na to lipapi makolok ko inga na po imangi nasa bejelat to ipadongan na imangi na barasingang ito hindi na koro gunana ya rodupay supaya mawangi wi. Termasuk tu kong katau mate isunnakan ni mapatudupa. Sunakan ni kong katau mate. Yan ang katau mate tapalin na ito mate ta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parfum mi ipake tatde baun na niya tu. Iya ko dupa masandra baun na. Supaya kong kabaw na tau mate makalele dini mau itawe nasaba masarru ibau dupa na iya baw na tau mate. Makiro. Tapi ya tu kopi patareka angka tu aga na de nak bau tau mate kecuali mak benih meta. Aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilelewali. Taru mapacing. Si bawa capak na sulbiay taruti mapacing. Angka ko to madari malango ikar-ikar ikan uku cek de iya ro na mapacing ya ko mapacing ya tu de nak bau ya tu te ko mate. Nomor 2, de to na makat do alelena ya tu te ko mate ko mapacing ya tu sa tinjan. Ya tu gunana. Hindi. Bani wasa tahu wedi. Seko niro. Dia nama regage pali wali wace de padi. Iya.
apa iya tu sampajang isay masarolab bi inareko yulle muimat tajat-tajang ipaliwang icede. Mana sahat desa asapa. Ang kanang kanabita de to na makada maliwala da maita. Ang kanang kanabita malalalay wanne na sampaja si basahabaay. Pure mat beresalan nabita sore mangolokwi sahabana. Gili nabita mitay rupan na sahabana. Yaro sahabae agak kaget makada magaro nabita na tapagili lokwi di aga na sa nabita. Bikini dewa kita urang inareko matana imarjingi. Najama umakku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jamai. Iya. Jadi makrami na bitta wakki taurang ni makko memati sampajang isay pa. Iya natate si tangana sa pulo na pakimelo jamai. Iya ko lakuttu dena. Iya na pura na manre na kada jolo matu pide laba niya tu. Iya kan. Jadi matanre ne matu ujian na nareko malalalali wanni. Tapi makanya Nabi kita bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan na manca Yesus sa imatu nasabak mata na marat jingi apalagi to mata ko kami gato mega ko kasi pak dara makara ko dara na pak galu makoto makara ji makanya Nabi kita na khawatirkan ngero pak ni sameto Nabi kita na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino. Yaya tu lino pura ilulung ni nabita ipitam mapamulay ribatu na nabita latu capan ipitam yan atu ni samanang nabita makadaya matu kumacali ni kama lino makoy ito tau din na sandala mak bola batu madari ka lo bange we madari ang kataw mastor di mak da 7 tadi na sandala takoy mo ba ni hadesa tapi aja mo ta masih lemah kada macawe di kapa kama linos tas ay dito pa. Ang kadua olok-kolok iya natat dengie mak bilang ngeso mene kamar lino. Hades satu ya ro. Dua olok-kolok iya nang kamo pa ya duwe aja mo ta masih lam. Meta mo pa tu. Aga nomor si di bembe. Iya natat den na bembe mak bilang ngeso mene itu tahu. Ang kamo pa bembe ko kampo ta. Ay alhamdulillah dito pa tu bajang. Iya mi kotak den ni bembe yang kedua sapi si bawa unta iya natat den na iye. Macawe ka malino, mabilang na sumani, hadis itu. Magay pa, de may matona na harap kangi po ng Allah Ta'ala atan na tu ukulin. Dena. Yan atat din na iya bembe si bawa sa pingi. Tacho magare-reking siya ka bembe, nagirete ko mahake kay korone. 2, tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jajibi. Si tau, choki siya ka anak na. 5, na denang kanigere, magi na may may ka. Tapi bembe, tatalu mi tatarap pana na maksimal kalalo tak 2 mi kalalo tak cidi tas sitaw na paigere mana cai capu na sosojaji tahu tanam ramai gare pokok ni ronang kaya sa baraka iya ko anu nataro po ngalata la tatta de me capu pada mi ti di pagalungi tanam ramai gare siaga ase tadu pa ko magalungi na idi mo patu manre na di capu magi je pe na cai capu wara na siya ka na tau manre na tak dekadua mi tudu pase si tau ngi na tatan anak tulan na paki du pase na sosoki manre kataluto pa manre seso mana cha capu mesti na kuireke gi pak dekelino mi tu makala pada ko beppa ni andre na capu ya tu na mo 5 karu beppa tataro na ganna na talumpula capu ni magi ya resa na cha capu na sabang ka baraka ilalan de mi tu na manawai tawi ya tu angka tu agak kaya na tu nak kada to mata tariolo iya tu eman resa manurung nasane manurung anu na panopo ng Allah Ta'ala mapunay cahaya baraka maku itu nana ina tu nak kada ajang baluk mana resa buko dupa ko ase aja mak kada baluk mana to malipa warna batu ai mak kada guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabarre meta tu na pacapu yami ko mali ko warna dia nagan asita ngaula tu na capu kita coba-coba mi di Pak Galung biasa kata tes maka dia ko tomali warra magi na tak 2 minggu capu sisipu tapi ya ko ya roto resa itaroi pabarre we des ya lupe ka dia magana to mapabarre na dia pa na may capu gare angka baraka na ito yan riasa baraka ko to mabicara baraka pa mi katuto to nasa aga ya sa baraka ya ko miki misang baraka magampalada ya kung kataw bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka na sana ya to apa ya to ko di masanggara di na may makanja
Manna subale ki balu bau dulu pun aja inasu nama pai magia nang kata bawangi pacuk kabolo cepat-cepat magia nama kalundra apa tahu emak dereng angka na puran ini lau doang malaikat yang pai malundra makitu jadi ko meki malundra to nanre bali bolata tabawatiro nak balewe kupura ki manna subale tantarakan bali bolata malundra to nanre pada mati itu tanre ya kidi manre tu dia makan jalan tapi ya ko nanre ni teh malundra na sabab puran ini lau doang malaikat ku yantara itu pasti dekai. Iya, aja sama seke pak. Ada itu gak kesingaran na tahu seke dia gak. Tahu seke lagi cecek. Iya kumabas sa itewe kanjak paje. Iya teh kumaseke dia gak. Mati tahu seke pak. Dia natar itawe sikat di anime nasa laba nih. Makon itu. Iya nama seke tahu nama mati dia natar ri. Palingan cukup itu macurita nasa laba tahu kadi. Ako itu mati ni buru buku-buku lo teh masyarakat buru na baca esaknya ko batuki buru nasa yanu misalnya makan aja mau tersinggung kan ambo upa tahu pakan di na biasa ye kan itu biasa ambo upa ko ke kamar dek to na yidi na masuk lo pajami ko digaasa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa ye tuh tega iya jadi to buru ni buku-buku dia napa aja na rampi tahu ina na rampi maja yo ko mabasay na tomate takka janna tahu tati we mata naga nasa we tahu pakanjaan na kasi itu iya na biasa tong kababahasan atau mato makada iya na iya tahu dia na tama suluga imegay gani tahu dia na tama suluga biasa kamakoto sito kan na iya tu kalimat nama to sahaba angka tahu mak boleh tahu mate nak kada sahaba we tahu pakanjaan na yo tapo makin nabi tatay sa suluga yo sisa nang kasih tahu lalu maka dia nak tahu pajan yo maka dia nabi tatay sa neraka yo jadi nang ka tahu mate na tak janna tahu nak kada we tahu pakanjaan na tahu sa suluga na itu Okomoti itu situ kan na bicara na taulino itu iya kotomati na dega tau teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamasek ya terutama di ibu-ibu aja tamasek dega ulawang ipasipulu ngapa iya tau tanru tedo je tau rapam namo je kapa kumaya makoto marawilo bawang ulawan na kolay goting Mega toje itu to nasa nayak mo je maliusas cocok ni demi nawat di berlebih-lebih aku ke gamai pakai sewajarnya sitongan na tu ya tu makun reci di mulawan na pita ya cicin na na sabak de na macigau arone ko ni teliman ka cicin na berarti tawang kana lakain na ya bitu pita ya rante me de na pita na ya rante mako ko saliwan na jilba enon roy magi jero gagamon ridalang enon ri saliwan manang sulara lalam, legging, mun risaliwat to imang kokoy. Itu. Tapi dito ka ko budi. Ha? Dega. We madali. Ano ilalamana miro ba yan kay paso. Foto latu siku jamo tanulanda. Padeje tu iya ko mati. Masa dia tabawa na bayni monri mi atumal. Makko. Nakinri me lolo de nak bayni lakay ta ko mati. Cerita mati gitu. Rewa di kare matu tanai dia. Rewa kita nih kalau dia tepak. Tabudain kada pak kira-kira mak bayi deki ko mate kak. Palingan makalami tarumwiri tah. Ya itu jawaban. Nih gak. Jadi aja na mega nuta tatta makko. Namo maga papujina masih je na lupa te ko mate masih ja. Pada miri Pak Arone me jamo ta malada makara resi tuntukan lada maga dega mati tu tahu na pa dia tu dale na pura je na to pangala taala kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi tim sukses ya tu mandari salah bagi ya ko maleka de pakanja kimoy maka kanja padale majami ko dito makareso makari ko ta kali sidendre na lemma ipu ang Allah taala pappe dale na po ang Allah taala o ko akareso na di tapi tanya galak na tema kareso magi Maryam waktu na najajian na bisa na sandre o ko karomay apa tahu silalo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa pangalatal isuro rum ko yar karomay maja nang kakaromay rum ko na tahu silalo na bimana karomalo pumelo rum ko na makunren tinule liman na din na pake agape lakka na minapake gesokan we tak din na gua na karomay padahal dia karomay na mo asapi lapoy dito na may tak din magi nang katak din na makare tahu pandre tayo na ro na bicara de na melo po ang Allah taala pakke daleki atana na reko dega usaha
Jadi suruh rongkoy na mau manilakka na napake. Yang kedua, tania galak mo melodi tapo ang Allah Ta'ala. Yang penting ang kausahamu. Aja mo takareso si taru-taru. Matinro ni te tuliang kamu pigaluluy matan na macay. Mana ka manamata mako tuli cakaru. Awi tuli malagay tinro na. Ito. Kapahang ya? Itania to galak na tayo pa makareso na pole dali tania. Majami ko dito makareso. Kita coba digare. Kaya na tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi. Napatasi na layo lo sogi. Asipi kululak bigaba na laryo. Nasajari pambatang. Tapi madari din naganna pole na nangongkoso ka motor. Itu de maka na majayar jama-jamangi maka kanja apa tabantu tau makyap pala turu pusa mancigi pasusudosa. Tapi maka aja na tawatami aletan yang lupa ibadah aja. Mate mana moto tau nasa iya ne wai bayne ta kasurimon riko de na makanja ibadah de ne wai pajai. Maka dan kamu tu bayne ku tulung ngak pajai ko lagi lino madari si telaran ni tau. Walai ko kasurimon ri. Wija-wija meron no ngak pajai wi. De pak ni ngerangi lai kiri lo jupan da makuli ayam na talipo ko capu idina. Ya kung kanidi kiri ngang SMS mani kadala tu dikiri mata. De nang kanakutanya tu madisi muki gama palatuki. Apalagi ko tomate. Apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pajai. Jadi hindi na idi pas sadi ale dapat makareso makalicu amaga na dega tapatama ko masigi sa baraki. Iya mitaw ang kay sumbangan na kumanupa kumate. Mage na saba iya na mate nang kamo taw masampaja de na paja tu lima lolong. Gina tu na kadalabita mamba na masjid dan pidunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai janji ki ya tak bangumo masigi tetang kak bolata ko suruga na mo de talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama. Mako tu ya. Jadi tapi mereka tahu raji masam pajak dia sumbangan nak, dia tu tahu matu utama dia nonroi. Itu jadi ini mani, beki makan jak bola atas sumbangi, beko dia tak sampajak sabar lagi, dia patu tatama dia pakai janji na tu, beko mai kai sampajak tanah dia tak sumbang, tamai tapi siapa sih onro, jadi dua memang patu makanya kimi solawatu zakah, ia kesempatannya onro itu ni milau terima kasih maraja. Loko bantuan ta loko istana ahlul Quran PCNU Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imam juga Ketua MUC Pituriawa nasaba komunikasi dan ibu-ibu menjadi taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam. Setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa. Sementara jalan di pembangunannya makokoy pura di netimbung ro pura ditimbun dan insyaallah akan kita lanjutkan nasaba. Ia mimpi dia pakai doi nasaba ita jang ijolok bosi pak ya kode na bosi de na merak da yaro timbunange pak timbunak batu jadi mesti na kan na bosi jolok na ta rat da no na pawading i da para jolok makiro pai de pa upake do yaro jadi alhamdulillah terima kasih banyak yaro bantuan bulan anta de itu nalok ko pangurusu yang cigi bangunan mana jadi mudah-mudahan napa barakai ko Allah Taala yang terakhir engkau wasiatku kung pasangi pa, yang kay hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia tu tahu salama Dito na megalada jama-jama na jama. Yang penting angka DC tapananungan namo manicede. O inkallah kata Nabi. Namo cede pa ko sumbangan miya soso ta beri ya tonaro. Idi magalay maposa sunna ya nato tatundru-tundru. Pa ito maposa sunna ang kamatuti janji suruga. Ya rutu lima sampaja sunna ya to nato tatundru-tundru. Yang penting angka takapoy. Yang penting kata takapoy. Dia tahu tu nak kada jama mana pa. Apa dia kata mulai jama mana pa. Angka tahu maka basa masumba tapi ku suruh masampaja maka kutu. Nah, saya itu sadis lagi sampai jak perlu padodong yang palai komisi tambah sunnah. Itu. Enggak jadi. Yang penting angka DC tajama ta pandanungan insyaallah kalete ang kutu. Pa namo tu duha mi anarakan na janji to tam suruh. Melalui babu duha. Iya rope ko de tulle masumbangi. De to na tulle masampaja sunnah. Dua sikir tapi guys. Salawat di bay istighfar. Ya ko malolomo pi umuro en ape 15 taw gang ka 30 taw umuro ta. Pegay wi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo. Ya ko 10 sabbu istighfar si sabbu na salawa. Ya ko si sabbu istighfar namo si ratu mi salawa. Ya ko malolomo pi umuro yan namo ko 40 nila yase pasigilingan ni. Pegay wi salawata pakurang istighfar. Aga hikmana. Iya ko megay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale itu. Tak buka pintu na dale. Iya. Jadi kalau lo ide patomak bayi deh, makun rei deh panalakai.
pegay-gay ya maloloyo ko janda na dapi ni 40 taw 50 taw nga dyan na to di mapikiri makaliliat to pa. Iya, jadi tapi ba kakama iya, jadi iya pasangannya ya di maloloyo pegay istighfar ta supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya. Ya pegay istighfar ta. Nah sabay istighfar mabuka lalat dalde. Ya to situ salawae baraka. Nah, makanya ya ko 50 ni taw layasi umur ta pegege di salawata supaya malomo yoloy amat yan. Makir jadi pasigilingan ya. Jadi ya taw maloloy istighfar na mega kurang-kurangi mo salawa. Tapi ya taw macocoy na palaikon na ni pulo na. Pegege wi salawata. Pegege ni. Salawa agi yang penting masalawa. Tu ko nabita itu pokok. Jadi ro wasiat kangi. Iya ko demo patulay ro. Deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatukun rumah sidak ka makatukun istighfar deto na nana patuli macurita mi salawae makunro to di bawang atitta na tuli tapalapan aja na mega bata-bata ko pada narupa to iya ko malapan ya ti maringa madampangin pada tarupa to insyaallah aja na tuli maraja bata-bata cede majakalan na angka taw lalo gili na saya aja kapan na cubi-cubi ro to de aja. Iya, makanja ki pagkalulaw atau mana ingkong kagaga na makanja. Iya tahu tu makanja ito migay kapamadece na insyaallah salamat. Iya, ya mo tu pasangan. Ya ko demo patulay yaro. De to na tulay palapar ya tita tulimemi masusah papaceceran. Kami to paceceran. Cede macala si cilina. Engka pasan na guruta nomor si dia ko mabisa kaje ko yaro kaci-kacimu paladaki mo gosok. Yang kedua si kumu buku si kue para dalada ki mo gosok ko mama jene ko. Si bawa ko to majulumata itan-ratan rai cede bukum na pasu-pasebe. Ko to majulumata dalada itan iyaro supaya lega iyaro si pak paceceran ni. Aja mo ta gosok imakoy. Deto dalada mi buku si kue kaci-kacinge si bawa pasu-pasebe. Angka biasa narampe guruta, angka biasa sampa ubaca. Maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Iya, betul Pak Cicir. Iya ro anu naro. Pang kami tahu cede baca lah sido cilina. Iya, saya kira ya nau pangolongan ng Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa barakai po Allah Taala. Pertemuan tak, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus waktu dan kesempatannya. Sini na tomatok kumana yang kehadiri ibu-ibu, terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Yang saya hormati, kita ta'zimi bersama sahabat kami selaku ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sirindel Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sirindel Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawa dan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautang. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama,
hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yawan newe angkaki pada hadire milau terima kasih marajaka nasabah terkhusus loko alena atau melebita pu imam beserta ibu-ibu majelis taklim si bawah tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta iawan nyewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga alinato ketua BKP Remi Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadire jadi nalengga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Sitongan aja ya ko NU tu dia nak kada tausiah, dia tu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu maka dia mau idatul hasanah. Pada itu pun Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahna ya acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncu lepas suku ina si bawai pak doang apa ia tu Fatihah tak bagi dua. Nomor sik di pengakuan, nomor 2 pak dong. Ya Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iyyaka na'budu pengakuan. Munrina ya rob pak dong mana dah tu? Iyyaka nasta'in pak dong. Ihdinas siratal mustaqim pak dong. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dong. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dong. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan, ia ngakui wijolo, alewe jolo na pong Allah Ta'ala, ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makkatan niwi pakamasewi, alena makkatan niwi suhi munri, alena misama nang isini na pamalae, enak pato mangilaw. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim, makanya jasa, tapi engkau lebih suku, yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasabah ia makokoi mega ni sitongan na iya guru tamo pakali sidendreng almarhum almaghfurlah. Bahas si 2 telu perbedaan pendapat rilalan na agama ta ang kami mato nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja nata suruh maguru agama ucai berbeda pendapat nasaba iya ro pendapat korang ngeme mato je pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis ya aja tak kada ya kotorewa lo korang si bahadesa dena pangewata wede justru korang si bahadesa nasabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko de ni kaji tonga ngakorang ko kaji hadis melalui pendapat para ulama. Apa dia tahu sina cocok? Ini langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nasaba iya ko wita patafsir nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datai menuru iya. Biasa katong kapacara maka dah menurut iya makuye iya minawat di tau mak bicara makwa tu nareko asirai rupan napak disangan nak kuasai nomor si di ulumul Quran yang kedua Al-Quran yang ketiga bahasa Arab naisa pemak bahasa Arab mulai kaidah-kaidah bahasa Arab ilmu mantik naisa topah kemudian hadis ulumul hadis fikih dan usul fikih itu dia harus kuasai jadi yang ada ini sangero ai pajai angka saran ala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis Nabi tanapal apa buat dim menjelas kata maka menuru ya. Ini ko hadis Nabi hari Muslimi pasigar. Ada patuna ganda
Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai di ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito makadami tu manuru Andre Gurutta. Ya tahu? Jadi mega to pasalay, magi na pasalay nasa magi din na to rewalan sulok ko nabitta. Magi nang ka ulama ya curi na de gaga jaminan ulama ay makada salama nabitta mitong ka jamina salama. Kabisa tangkali ka makoro to. Makaramanang kaji kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kong tahu makada makoro pak. Tahu jago lada itu. Tahu jago lada. Nah sabak ya kodena na melo ron re malo ko to pandrita langsung ni melo ko nabita. Yakin ni makada ya tu tahu matanga ijaji. Mestina ya rota ijaji betul nang kamu panabita. Ia makokwa na jaji na pamelo re langsung ko nabita pajaiwi. Apa kinro melo malah desa kodena pura ko to pandrita? Kinro melo pahangi korangnya na kodena pura ko to pandrita? Apa ia kuidi na pahami korangnya manuru ini? Berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kama kiro. Jadi ia tu agama ia nanti sampai pak ko macarama ka. Dia ubarani tu maka menuru ya. Makarama tu menuru Andre Gurutta Imam Syafi'i, menuru Andre Gurutta Hujjatul Islam Imam Ghazali, menuru Andre Gurutta Kiai Abdul Rahman Abu Dalek. Nasabah agama itu ada sanatnya. Ya sangnya sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasanana ya sekolahku na S1 jurusan dakwah, tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih, angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya mo makukuha mega rupa na tahu. Napay dua ngaso talungas so guru tapa mapasalah. Ya kung kagaga na jama tapa melo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa. Tapi dia ni bagian ng loko masyarakat. Angka bo ubawa hanya untuk imam. Jadi iya roi di imange ta baca-baca ya robo ero apa namuti ya lengi deto ni Pak Baliki untuk imam di masjid ini. Ta baca ya ro angka mana sinin na dalele na iya ro ina jamai to matot tahilo na jamai to pandrita kamana hadis na kor. Iya na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milodo bersama sesudah sholat angka hadis na kor. Angka penjelasan atau pandrita jadi kung kagaga matu tajaman ang kapasale tabu karapawan niya rumah kadang hadis na ya upake kiga hadis ay kung upake pak makatoji itu kata mapasala na din kena baca iya mereka linga mina marajaiwa jadi tapi tak bawa nih kadang teh jadi di situ ada beberapa amaliyah saya hanya membeli beberapa jadi itu dibagikan gratis ke imam Pak Manrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli jadi aja nih Pak beli ya gratis nih yang penting na baca. Iya, nabaca na alay dasar, na makatok baywat di napakay yaro. Sabaya makukuha ganito mapasalah. Sininero na jamay itong matatarilo na pasalamano. Iya, termasuk baca dongnya na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongnya, mabaca dong mo kajete kukupure malapat awet. Ang baca dong mo papuwi mah. Iya, tabahangi yaro baca dongnya ro, pak dong sitongan na awal na yatu baca dongnya lo resap pa ko. Penjelasan na tau pandita Nabitta pamulang mak baca dong, demi na pada batete di mak baca. Iro alena pangulut tay Ibnu Abbas. Pangulut tay Ibnu Abbas. Nolli inabitta lau bolana. Lettu inabitta ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas. Ipalinna kangi Andre nabitta. Palinna kangi dihidangkan makanan. Aga nasa nabitta, makanya Ibnu Abbas. Musidakai ka Andre, makoko meka milau doang ko. Jelo ka nga onrong, kenro ka onro wadi mas sempayang untuk milau doang ko. Jadi makiro pamulan na baca dongi. Jadi lomi imangi ko, lowi bola na tayo hidang ka makana, mas sampaja sunnah ni nabitta, don rakam, sholat sunnah hajat. Milau doang ang ipangulut tayo Ibnu Abbas. Nasaba isidak kayo bi Andre. Makumatogo rimate di ko mabaca dongi. Langsung masulik ka di. Iya, langsung masulik ka di na nalo mas sampajang. Magay na sampajang. Si salame mengipak dongenge nareko isaliwas sampajang. Si bawa ilalas sampajang. Si salay. Iya kau pak dongeng isaliwas sampajang. Kedua mi malapor malaikat. Kami si bawa sining. Iya, kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sampajang denat tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung.
Iya, jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung lo ko Allah Taala. Ya tu ampai sampajangin itu pakai siwet dia nawat di Sigaro. Ia leng ngewat di Pasigaro. Kaya sa Sigaro. Ia ko puasa na manontong mangkalinga carama. Dia na batal puasa. Ia puasa kita to manontong ko talapisi pak dakwa dia na batal puasa tapi asam paja ni gare tanontong kita na batal. Ika makiro. Iya. Melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na. Tapi ia mo sampaja manre tatay batal. Namu iya ronan resipolo tamo kuisi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iya makada to padete batal to ya tu. Apa napa ko tu manre? Itu yang kamakada ilag gai. Cuma iya ro idi dia nawat di biala yolo. Kowita manuru adab. Jadi ya kong kagagaw ko isi melo ga mamichu kuma ang kagagaw ko meki mamichu aja tamichu layolo law samping magay makade penjelasan nabi to pandita na saba iya tu tau mas sampajangi pada ko siolong ni po Allah Taala. Aja mamichu magay ko to situ dagate siolong na pa to mamichu layolo to makala tau pa carepa to kakuyolo na maka kaleleng ya naron akal to mamichu lo benre. Iya. Jadi itu adab. Jadi makwiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagak talagay aja temai. Ya, Pak makato jito katau masampaja maka kecak lilana. Lima cene. Ya tu ampai sitongan na isuro ki bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako kwa sunnah. Walaupun ang kasika gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik. Nah sabab pura ni taliti tawacce. Le na makadaya gagay sika gigi satara fungsinya mi pada tapi manfaatnya dia pada. Jadi hidapannya, jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama, pada dipakai mapi pacing isi. Sikat gigi pakai to mapi pacing isi. Siwa pakai to mapi pacing isi. Fungsinya, tapi manfaatnya dia pada. Iya ro sikat gigi na sabab pakai odol, iya ro odole yang kekandungan nah. Menuru ahli makokoy kandungan na odole angka pengaruh na makasolan. Tapi ya kandungan na siwa makiro yaitu ampai makada pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama. Apanya? Jadi pada mo itu kotong mandre pak angka tu agak pada mapamaso tapi cidi makasolan. Itu ya nandre acara teu makai kata si garu-garu. Apalagi ko pacala. Pak angka desa uruntuk maka dia kong ka anre na 5 rupa na sigaru aja monre apa angka na racu to kutilalan na nanya ko pacala dan dia na 5 rupa acara makoto jadi angka tu hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kaon na mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge puima kak dia to masampajang ini ko to baca to ya sul to masulik kamanina pa to baca engka to biasa mapatudu pa Pak Megatoje itu tahu dia napahang ya tu dupa-dupa isitongan na wawangian wawangian iya ro anu mawangian apoji malaika. Jadi ya koto mapatudu pa koto baca na yana puji malaika pambasiwe na 10 malaika na pato baca nilaw doang ang malaika makuam itu tapi mega to salah paham nasa rumpun na dupay palatoy pa doang ang taupusan na ito. Yan na to naman dari na imangi mapasinga na to patulyang kanito na to lipapi makolok ko inga na po imangi na sa bejelat to ipadongan na imangi na barasingang ito hindi na koro gunana ya rodupay supaya mawangi wi. Termasuk tu kong katau mate isunakan ni mapatudu pa. Sunakan kong katau mate. Yan ang katau mate tapalin na ito mate ta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parpum mi ipake tatde baun na niya to. Iya ko dupa masandra baun na. Supaya kong kabaw na tau mate makalele dini mau itawe na sabab masarro ibaw dupa na iya baw na tau mate. Makiro tapi ya tu kopi patareka angka tu aga-aga na de na baw tau mate kecuali mak bani meta aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilelewali taru mapacing si bawa capak na sulbiay taruti mapacing angka ko to madari malango ikar ikan huku cek de iya ro na mapacing iya ko mapacing itu de na baw ya tu te ko mate
Nomor 2, deto na makat do alelena yaitu teh komate kumapacing itu sa tinjan. Ah, yaitu gunana. Hindi. Bani wasa tahu di. Seko niro. Dia nama regage pali-wali wace de padi. Iya. Apa iya tu sampajang isay masarolab bi inareko yulle muimat tajat-tajang ipali wangi cede. Mana sahat desa asapa. Ang kanang kanabita deto nama kada mali wala da maita. Ang kanang kanabita malalalay wanni na sampaja si basahawai. Pure mat beresalan nabita sore mangolokwi sahabatna. Gili nabita mitay rupan na sahabatna. Yaro sahabae agak kaget ti makadamagiro nabita na tapagili lakwidi aga nasa nabita. Bikini dewa kita urang ginareko matana imarjingi. Najama ummaku iya sampajagisay ina makanja iko makui watui di jamay. Iya. Jadi makrami nabita wakti taurangi makumi mati sampajagisay pa. Iya natate si tangana sa pulo napakimelo jamay. Iya ko lakuttu dena. Iya na pura ng manre na kada jolo matu pide laba niya tu. Iya do. Jadi matanre na matu ujian na nareko malalalali wani. Tapi makada nabita bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan na manca Yesus sa imatu nasabak mata na marat jingi apalagi to mata ko kami gato mega ko kasi pak dara makaraji ko dara na pak galu makoto makaraji makade nabita na khawatirkan ngero pak ni sameto nabita na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino jaya tu lino pura ilulung ni nabita ipitam mapamulay rin batu na nabita latu capan ipitam yan na tunis sama nang nabita makaraya matu kumacawi ni kama lino makoy ito tau din na sandala makula batu madari ka lo bange madari ang kataw mastor di makda 7 tadi na sandala takoy mo ba ni hadisa tapi aja mo ta masih lemah kada macawi di kapa kama lino sta sa dito pa. Ang kadua olok-kolo yan natat dengie mak bilangas so manya kamaralino. Hadis satu ya ro. Dua olok-kolo yan ang kamo pa ya dua aja mo ta masih meta mo pa tu. Aga nomor si di bembe. Yan natat de na bembe mak bilangas so manya itu tahu. Ang kamo pa bembe ko kampo ta. Ay alhamdulillah dito pa tu baja. Iya mi kotat de ni bembe yang kedua sapi si bawa unta yan natat de na iye. Macawe ka malino, mabilang na sumani, hadis itu. Magay pa, de may matona na harap kang ipong Allah Ta'ala atan na tu ukulin. Dena. Yan atat din na ya bembe si bawa sa pingi. Tacho magare-reking siya ka bembe nagere te ko mahake kay korone. 2, tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jaji bi. Si tau. Choki siya ga anak na. Talima, na denang kanigere, magi na de may may ka. Tapi bembe tatalu minta terap na maksimal. Kalau tak 2 kalau tak cidi. Tas sitaw na paigere mana cai capu na sosojaji tahu Tanam ramai gare. Pokoni ronang kaya sa baraka. Iya ko anu nataro po ngalata tatta dia may capu. Pada miya ti di pagalung tanam ramai gare. Siaga ase tadu pa kumagalung. Na idi mo patuman rin na di capu magi jepe na cai capu wara. Na siya kaya na taumanre, na tabi kadua itu dupase si taungi, na tatanan na tulan, na paki dupase, na sosoki manre kataluto pa manre seso, mana caya capu. Mesti na kuireke gi pak dekelino mia tu makla pada ko bepa, ni andre, na capu ya tu, na mga 5 karu, bepa tataro na ganda, na talumpu na capu ni. Magi ya resa na caya capu, na sabang ka baraka ilalan. Demi tu na namanaway taway ya tu. Ang katuaga, kaya na tunaka na ito, matatariolo, iya tuwara, resa, manurong. Nasangin manurong, ano na panaw po ang Allah Ta'ala, mapunay cahaya baraka, maku itu nana. Yan na tunaka na, ajang balukman, ang resa, buko dupa ko ase, ajang makade balukman ito, ito malipa warra ba ito, ay, makade guruta, tatdengi baraka, na, taro ko resa, iko papabari, may tato na pacapu, yami ko mali ko warra, di na ganda si tangaw, lato na capu. Coba-coba mo, hindi pa galung, besa ka tates. Maka dia ko tong maliwara magi na ta 2 minggu capu si sisipu tapi ya ko ya roto resa itaroi pabarre we des ya lupe ka dia magana to mapabarre na de pa na may capu gare ang kabaraka na ito
Iya, yan riya sa baraka. Ko tuma bicara baraka, pa mi katuto to nasa. Aga ya sa baraka, ya kumiki mi sange baraka magampalada. Ya kung kataw bawangi sanggara law bolata na malunra yan ri baraka na sanaya to. Apa itu ko di masanggara din na may makanja. Man nasubali ki baloy baululup po na di inaso na mapay magya ng katabawangi pachuk kabolo chapa magya na makalunra. Apa tawe magdereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra. Makito, jadi komeki malunra atau nanre bali bolata, tabawatiro na balewe. Pupura ki man nasubali, tantarakan bali bolata, malunra to nanre, pada mati itu tanre, ya ki di manre to den makan jalan da, tapi ya ko nanre ni teh malunra na sabab pura ni nilaw doang ang malaika ku yantara itu pasti dakai. Jadi aja tamaseke Pak. Ada itu gak singaran na tau seke de gak. Tau seke lagi cecek. Ya kumabas sa itewe kanja paje ya teh kumaseke dega mati tau seke pak de natar itawe sikat di anime nasa laba ni makon itu iya nama seke tawe nama mate de natar ri palinga cukup ite macurita nasa laba tau kadi makon itu mate ni buru buku-buku lo teh masyarakat buru na baca esaknya ko batuki buru nasa yano misalnya maka aja mo tersinggung kan ambo upa tahu pakan di na biasa ye itu biasa ambo upa ko ke kamar dek to na yidi na masuk no pajami ko di kaasa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa ye tu tega iya jadi to guru ni buku-buku dia na paja na narampi tahu ina narampi maja yo ko mabasay na tomate tak kajanna tahu tati we mata naga nasa we tahu pakanjaan kasi itu. Iyan na dia sa tong kababahasa na tomato makada. Iyan na iya tahu dia na tama suruga imegay gani tahu dia na tama suruga. Dasa ka makoto sito kan na iya tu kalimat na mato sahaba ang kataw makbulay tahu mate na kada sahaba we tahu pakanjaan na yoro tapo makina bita tayo sa suruga yoro. Sisa nang kasi tahu lalo makadi na tahu pajan yoro makadi na bita tayo sa naraka yoro. Jadi nang kataw mate na takajan na tahu na kada we tahu pakanjaan na tayo sa suruga na ito. Okumoti itu situ kan na bicara na taulino itu iya kotomati na dega tau teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamaseke ya terutama di ibu-ibu aja tamaseke dega ulawang ipasipulu ngapa iya tau tanru tedo je tau rapang namo je kapa kumaya makoto marawilo bawang ulawan na kolay buting Mega toje tu to nasa nayak mo je maliusas cocok ni demi nawat di berlebih-lebih aku ke gamai pakai sewajarnya sitongan na tu ya tu makun reci di mulawan na pita ya ka cicin na ni na sabak de na macigau arone ko ni teliman ka cicin na berarti tawang kana lakain na ya bitu pita ya rante me de na pita na ya rante mako ko saliwan na jilba enon roy magi jero gagamon hilalang enon ri saliwan mana sulara lalang, legging, mun bisa liwat tuh mah kokoy. Itu. Tapi dito ka ko budi. Ha? Dega. We madar ano ilalamana miro ba yan natin paso. Foto latu siku jamo tanulanda. Pade tu iya ko mati. Masa dia tabawa na bay ni mondri mi atumal. Maka. Nakinri me lolo de nak bay nila kay ta ko mati. Cerita mati gitu. Rewa di karek matu tanai dia. Rewa kita nih pada teman tepak. Tabudain kada pak kira-kira mak bayi deki ko mate kak. Palingan makalami tarumwiri tah. Ya itu jawaban. Nih gak. Jadi aja na mega nuta tatta mako. Namo maga papujina masih je na lupa te ko mate masih ja. Pada miri Pak Rone meja mo tamalada maka resi tuntukan lada maga dega mati tu tahu. Na dia tu dale na pura je na toro pangalata lang kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi. Tim sukses ya tu mandari salah bagi. Iya ko malaika de pakanja kimoy maka kanja padale majami ko dito makareso makari ko ta kalisidendre na lemma ipu ang Allah taala pappe dale na po ang Allah taala o ko akareso na di man. Tapi tanya galak na tema kareso magi Maryam waktu na najajian na bisa na sandre o ko karomay apa tahu silalo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa pangalatal isuro rum ko yar karomay maji nang kakaromay rum ko na tahu silalo na bimana karomalo pumelo rum ko na makunren tinule liman na din na pakai kape
lakka na minapaki, gesokan we, tak din na buwan na karumay. Padahal iya karumay na mo asapi, lapoy dito na may tak din na. Magi nang katak din na, makare itaw pandrita, yan na ron na bicara. Di na melo po ang halata, pakke daleki at na ko di ka usahan. Jadi suri rongkoy na mo manilakka na napake. Yang kedua, taniagala mo melo dita po ang halata. Yang penting ang kausaha mo. Aja mo tak kareso si taru-taru. Matinro ni te tulir kamu pigaluluy mata na macay. Mana ka manamata mako tuli cakaru. Awi tuli malagay tinro na. Ito. Kapahang ya? Itanya to galak na tayo pa makareso na po le dali taniya. Majami ko dito makareso. Tayo coba di gare. Kaya ka na tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi. Napatasi na layo lo sogi. Asipi kululak bigaba na lariyak. Nasajari pambatang. Tapi madari din agana pole na nangongkoso ka motor. Itu de maka na majayar jama-jamang maka kanja apa tabantu tau makyap pala turu pusa mancigi pasusudosa. Tapi maka aja na tawatangi aletan yang lupa ibadah aja. Mate mana mutu tau nasa iya ne wai bayne ta pasurimon riko de na makanja ibadah de ne wai pajai. Maka dan kamu tu bayne ku tulu ngak pajai ko lagi lino madari si talaran ni tau. Walai ko pasurimon ri. Wija-wija meron dong ang pajai. De pak ni ngerangi lai kiri lo jupan da makuli ayam na tali po ko chapu idina. Ya kung kanidi kiri ngang imas-mes mani kadala tu di kiri mata. De nang kanakutanya tu madisi-disi muki gama palantuki. Apalagi ko tomate. Apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pajai. Jadi hindi na idi pas sadi ale dapat makareso makalicu amaga na degata patama ko masigi sa baraki. Iya mitaw ang kay sumbangan na kumanupa kumate. Mage na sa iya na mate nan kamo taw masampaja de na paja tu lima lolong. Gina tu nak kadalabi tamam bana masjid dan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai janji ki ya tak bangun mo masigi tetang kak bolata ko suruga na mo de talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama. Mako tu ya. Jadi tapi mereka tahu tu tahu rajin masam pajak dia sumbangan nak. Dia nak tahu matu utama dia nonroi. Itu. Jadi ini mani. Beki makan jak bola atas sumbangi. Beko dia tak sampajak sabar lagi. Dia patu tatama dia pakai janji na tu. Iya beko mai kai sampajatan ada tak sumbang. Tamai tapi siapa sigi onro. Jadi dua memang patu makanya kimi sholawatu zakah. Iya kesempatannya onro itu ni milau terima kasih maraja. Loko bantuan ta loko istana ahlul Quran Peceno Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imam juga Ketua MUC Pituriawa nasaba komunikasi dan ibu-ibu menjadi taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam. Setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa. Sementara jalan di pembangunannya makokoy ura di netimbung ro pura ditimbun dan insyaallah akan kita lanjutkan nasaba. Ia mimpi dia pakai doi nasaba itajang ijolok bosi pak ya kode na bosi dia na merak da iro timbunange pak timbunak batu jadi mesti na kan na bosi jolok na tarat da no na pawadi i dapara jolok makiro pai de pa upakedo ya jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya ro bantuan bulanan tak de itu nalako pangurus yang cigi bangunan mana jadi mudah-mudahan napa barakai ko Allah taala yang terakhir engkau wasiatku kung kasangi pa, yang kay hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia tu tahu salama Dito na may galada jama-jama na jama. Yang penting angka DC tapananungan namo manicet. O inkallah kata Nabi. Namo cede pa ko sumbangan miya soso tak beri ya tonaro. Idi magalay maposa sunna ya nato tatundru-tundru. Pa ito maposa sunna ang kamatuti janji suruga. Ya ro 5 sampai sunna ya to na to tatundru-tundru. Yang penting angka takapoy. Iya, yang penting kata takapoy. Dia tahu tu nak kada jama mana pa. Apa dia kata mulai jama mana pa. Angka tahu maka basa masumba tapi tu suruh masam paja maka kutu. Iya, nah saya itu sadis lagi sampai jak perlu padodongnya palai komisi tambah sunnah. Iya itu. Iya, enggak jadi. Yang penting angka DC tajam mata pandanungan insyaallah kalete yang kutu. Pak namu tu duha mi anarakan na janji to tam suruh. Iya. Melalui babu duha. Iya rope ko de tulle masumbangi. De to na tulle masam paja sunnah. Dua sikiri tapi guys. Salawas di ba istighfar. Ya kung malolomo pi umuro na pa 15 taw gang ka 30 taw umuro ta. Pigay wi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo. Ya ko 10 sakbu istighfar si sakbu na salawa. Ya ko si sakbu istighfar na mo si ratu mi salawa. Ya ko malolomo pi umuro yan na mo ko 40 nila yase pasigilingan Pigay wi salawata
pakurang istighfar. Aga hikmana. Iya komegay istighfar ko to malolo, tak buka mana pintu na dali itu. Tak buka pintu na dali. Iya. Jadi kalau lo ide pa tumabay ide, makunray ide panalakay. Pegay-gay biya malolo yo po janday na dapi ni 40 taw 50 taw nga dyan na. To di mapikiri makaliliat to pa. Iya. Jadi tapi ba kakama. Iya. Jadi iya upasangan ya. Iya di malolo pegay istighfar tak. Supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya. Ya pikir istighfar tak. Nah sabay itu istighfar makbuka lalat dalek. Ya to situ salawae barakah. Nah makanya ya ko 50 ni tahu layasi umur ta pegege di salawat tak supaya malumu yoloy amat yang. Makir jadi pasigilingan ya. Jadi ya tahu maloloy istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tahu macocoy na palay kon na ni pulo na. Pegay wi salawat tak. Pegay salawa agi yang penting masalawa tu kuna bita itu pokok. Jadi ro wasiat kangi. Iya ko demo patulay ro. Deto na tulay mapuasa mo sampai jasuna makatukun rumah sidak ka makatukun istighfar deto na nana patuli macurita mi salawa makunro to di bawang. Atita na tulita palapan. Aja na mega bata-bata ko pada na rupa to. Iya ko malapan ya ti maringa madampangin pada rupa to insyaallah. Aja na to 5 raja bata-bata, cede-cede majakalan na. Ang kataw lalo gili nasa aja kapan na cubi-cubi ro to. Le aja. Makanja ki pagkalulaw ataw mana ingkong kagaga na makanja. To tu makanja ito migay kapamadece na insyaallah salamat. Ya mo tu pasangan. Ya ko demo patulay ro. De to na tulay palapar ya tita tulimemi masusah. Papaceceran. Kami to paceceran. Cede-cede macala si cilina. Engka pasan na guruta nomor si dia ko mabisa kaje ko yaro kaci-kacimu paladaki mo gosok. Yang kedua siku buku siku paladaki mo gosok ko majene ko. Si bawa ko to majulu mata itan-ratan rai cede buku na pasu-pasebe. Ko to majulu mata lada-lada itan ra yaro supaya lega yaro si pak paceceran. Aja mo ta gosok imah ko. Deto ilada-lada mi buku siku kaci-kacinge si bawa pasu-pasebe. Angka biasa narampe guruta, angka biasa sampa ubaca. Maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Iya, betul paciciran. Iya ro anuna ro. Pangka meto tu tahu cede-cede baca lah sido cilina. Iya, saya kira ya no pangolongan ni Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa barakai po Allah Taala. Pertemuan tak, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus waktu dan kesempatannya. Sini natomatok kumane yang kehadiri ibu-ibu, terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Yang saya hormati, kita ta'zimi bersama sahabat kami selaku ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Silindan Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Silindan Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawan dan Ketua MWC Pituriase, dan juga Kecamatan Watam Telulipoy dan juga Kecamatan Pancalautan.
Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yawan newe angkaki pada hadire milau terima kasih marajaka nasabah terkhusus loko alena atau melebita pu imam beserta ibu-ibu majelis taklim si bawah tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan newe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor CD mabaca Yasin ki dipimpin langsung oleh ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga alinato ketua BKP RMI Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadirin. Jadi nalenga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Sitongan aja ya ko NU tu dia nak kada tausiah, dia tu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu maka dia mau idatul hasanah. Pada itu ko Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahna ya acara tak dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapunco lepas suku ina si bawai pak dongang apa ia tu Fatihah tak bagi dua. Nomor sik di pengakuan, nomor 2 pak dongang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iyyaka na'budu pengakuan. Munrina ya ro pak dongang mana dah tu? Iyyaka nasta'in pak dongang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan ia ngakui wijolo alewe jolo na pong Allah Ta'ala, ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala. Alena makataniwi pakamasewi, alena makataniwi surimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak pa to mangilaw. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim, makanya sah. Tapi engkau lebih suku, yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara tae programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba ia makokoi mega ni sitongan na iya guru tamo pakali sidenreng almarhum almaghfurlah bahas si 2 telu perbedaan pendapat rilalan na agama tak angka memetoh. Nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja nata suri mak guru agama. Ucai berbeda pendapat. Nasaba iya ro pendapat korang memetoh je pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Qur'an dan hadis. Ya aja tak kada ya kotorewa lo korang si bahadesa dena pangewata wede justru korang si bahadesa nasabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko de ni kaji tonga ngakorange ko kaji hadis melalui pendapat para ulama. Apa dia tu sina cocok, idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nasaba iya ko wita patafsir nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datai menuru iya. Biasa katong kapacara maka dah menurut iya makuye iya minawat di tau mak bicara makwa tu nareko asirai rupan napak disangan nak kuasai nomor si di ulumul Quran, yang kedua Al-Quran, yang ketiga bahasa Arab naisa pemak bahasa Arab mulai kaidah-kaidah bahasa Arab ilmu mantik naisa topah, kemudian hadis ulumul hadis fikih dan usul fikih itu dia harus kuasai.
Jadi yan adeni sangero ay pajay. Ang kasara nala tau pandrita maka minimal 600,000 hadis Nabi dia harus hafal. Anna ratu nasa buhat desa na Nabi tanapal na pawat di menjelas kata maka menuru ya. Ne ko hadis na buhari muslimi pasigar. Ada pa tunaganda Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dio ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito mahkadami tu menuru andre gurutta. Ito. Jadi mega tu pasalay, magi na pasalay nasang magi din na to rewa lang sulok ko nabita. Magi nang kaulama ya curi na degaga jaminan ulama ay makada salama nabita mitong kajamina salama kabisa tangkali ka makoro to. Maka naman kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kong katau makada makoro pak. Tahu jago lada itu. Tahu jago lada. Nah sabak ya kodena na melo ron rewa lo ko to pandrita langsung ni melo lo ko nabita. Yakin ni makada ya tu tahu matanga ijaji. Mestina ya rota ijaji betul nang kamu panabita. Ia makokwa na jaji na pamelo rewa langsung lo ko nabita pajaiwi. Apa kin remelo malah desa pada na pura ko to pandrita. Kin remelo pahangi korangnya na rekode na pura ko to pandrita. Apa ia kuidi na pahami korangnya manuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kama kira. Jadi ia tu agama ia nanti sampai pak ko macarama ka. Dia ubarani tu maka menuru ya. Maka nama tu menuru Andre Gurutta Imam Syafi'i, menuru Andre Gurutta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, menuru Andre Gurutta Kiai Abdul Rahman Abu Dalek. Nasabah agama itu ada sanatnya. Ya sangnya sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa nana ya sekolahku na S1 ni jurusan dakwah tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya mau makokwae mega rupan na tau. Napai dua ngaso talu ngaso mak guru tapa mapasalah. Ya kong kagaga na jama tapa melo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa. Tapi dia ni bagian loko masyarakat. Angka bo ubawa hanya untuk imam. Jadi ia roi di imange tak baca-baca ya robo apa namuti ya lengi deto ni pak baliki untuk imam di masjid ini. Tak baca ya ro angka mana sinin na dalele na iya ro ina jamai to matot tahilo na jamai to pandrita kamana hadis na kor. Ya na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milodo bersama sesudah sholat angka hadis na kor. Angka penjelasan atau pandrita jadi kong kagaga matu tajama nang kapasale tabuk karapawan ni rumah kadang hadis na ya upake kiga hadis ay kong upake pak makatoji itu kata mapasala na din kena baca iya mereka linga mina marajawa jadi tapi tak bawa nih kadang teh jadi di situ ada beberapa amalia saya hanya membeli beberapa jadi itu dibagikan gratis ke imam pak manrasat itu kasih imamnya komisi pak beli jadi aja nih pak beli ya gratis nih yang penting na baca. Iya, nabaca na alay dasar, na makatok baywad di napaka yaro. Sabaya makukwami ganito mapasalah. Sininero na jamay itong matataruro na pasalamano. Iya, termasuk baca dongnya na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongnya, mabaca dong mo gajete kukupure malapat awet. Ang baca dong mo papuy mah. Iya. Tapahangi yaro baca dongnya ro, pak dong sitongan lagi awal na yatu baca dongnya lo resap pa ko. Penjelasan na tau pandrita. Nabita pamulang mak baca doang, demi na pada batete di mak baca. Iro alena pangulut tay Ibnu Abbas. Pangulut tay Ibnu Abbas. Nolli inabita lau bolana. Letu inabita ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas. Ipalina kangi andre nabita. Palina kangi dihidangkan makanan. Aga nasa nabita, makanya Ibnu Abbas. Musidak kai ka andre, makoko meka milau doang ako. Jelo ka nga onrong, kenro ka onro wadi mas sempayang untuk milau dong ako. Jadi makiro pamulan na baca dongi. Jadi lomi imangi ko, lowi bola na tayo hidang ka makana, mas sampaja sunnah ni nabita, don rakam, sholat sunnah hajat. Milau dong ang ipangulut tayo Ibnu Abbas. Nasaba isidak kayo bi andre. Makumatogo rimatay di ko mabaca dongi. Langsung masulik ka di. Iya, langsung masulik ka di na nalo mas sampajang. Magay na sampajang. Si salame mangipak dongenge nareko isa liwas sampajang. Si bawa ilalas sampajang. Si salay. Iya ko pak dongang isa liwas sampajang. Kedua mi malapor malaikat. Kami si bawa sining.
Iya, kami si Basining malapor malaikat itu Pak Dongang itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sempajang denat tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Iya, jadi makanya sempajang itu komunikasi langsung loh kepada Allah Ta'ala. Ya itu ampai sempajang ini tuh pakai siwet dia nawat di Sigaro. Iya yang ngewat di Pasigaro. Kaya sa Sigaro. Iya ko puasa na manontong mangkalinga carama. Dia na batal puasa. Iya puasa kita to manontong ko talapisi pak dakwa dia na batal puasa tapi asam paja ni gare tanontong kita na batal. Ika makiro. Iya melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na. Tapi ia mo sampaja muanre tatay batal. Namuyaro nan resipolo tamo kuisi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iyam makada to padete batal to ya to apa napa ko to manre itu jadi yang kamakada ilag gai cuma yaro idi denawat di bialla yolo ko wita manuru adab jadi ya kong kagaga kuisi to melo ga mamicu kuma ang kagaga ko meki mamicu aja tamicu le yolo law samping magai makade penjelasan itu to pandete nasaba iya tu tahu mas sampajangnya pada kusiolongi po Allah Ta'ala. Aja mami cuma aja ke situ dah kate siolon apa to mami cula yolo to makala tahu pacare pa na to kakuyolo na nama kakaleleng ya naron akan to mami cula bener. Iya. Jadi itu adab. Jadi makiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagak talaga aja temai. Ya, Pak makato jitu ka to mas sampaja maka kecak lilana. Macam ya tu ampai sitongan na isuro bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako sunnah walaupun nang kasika gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik na sabab puran ni taliti tawace le na makada iya gagay we sika gigi we satara fungsin na mi pada tapi manfaat na na pada itu jadi hitapannya jadi dua kalimat yang berbeda fungsinya sama pada ipake mape pacing isi. Sika gigi ipake to mape pacing isi. Siwa ipake to mape pacing isi. Fungsina. Tapi manfaatnya na pada. Iro sika gigi na sabab pake odol. Iro odole ang kakandungan na. Manuru ahli makokoy. Kandungan na odole. Ang kapangaru na makasolang. Tapi ya kandungan na siwa makiro yaitu ampai makada pada fungsina tapi manfaatnya tidak sama. Pahamnya? Jadi pada mo itu kotong mandre pak. Ang katuaga pada mapamaso tapi cidi makasola. Itu ya nandre acara teu makai kata sigaru-garu. Apalagi ko pacala. Pa angka desa uruntu maka dekong ka anre na 5 rupa na sigaru aja mondre. Apa angka na racu to kutilalan na. Nanya ko pacala dan dia na 5 rupa. Acara makoto jadi engkau tuh hadisana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge puima kak dia to masampajang ini to baca to ya sul to masulek kamanina pa to baca engkau tuh biasa mapatudupa. Pak Megatoje itu tahu dia napahangi ya tu dupa-dupa isitongan na wawangian. Iya. Wawangian. Iya ro anu mawangian na poji malaikat. Jadi ya koto mapatudupa koto baca na ya napoji malaikat pamasiwe na 10 malaikat na pato baca. Nilaw doang ngi malaikat. Makuam itu tapi Megato salah paham. Nasa rumpun na dupai palatu pak doang ngi tahu pusan aja tuh. Yan na to naman dari na imangi mapasinga na to patulyang kanito na to lipapi makolok ko inga na po imangi na sa bejelat to ipadongan na imangi na barasingang ito hindi na koro gunana yero dupay supaya mawangi wi termasuk to kong kataumate isunakan ni mapatudupa sunakan kong kataumate yan ang kataumate tapalin na ito mateta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parfum mi ipake tatde baun na iya to iya ko dupa masandra baun na supaya kong kabaun na taumate makalele dini mau itawe nasaba masarro ibaw dupa na iya baun na taumate makiro tapi iya to kokwi patareka angka to aga na de na baw taumate kecuali mak bani meta aga iya ko to masatinja
ibisay palawangan na pangililewali. Taro mapatching. Si bawa capak na sulbiay taruti mapatching. Angka ko tumadari malango. Ikar-ikar ikanuko cek de iya ro na mapatching. Ya kumapatching ya tu de nak bau ya tu te kumate. Nomor 2, de to na makat do alelena ya tu te kumate kumapatching ya tu sa tinjan. Ah, ya tu gunana. Nggih. Bani wasa tahu ini. Seko ni ro. Dia nama regage pali-wali wace de padi. Iya. Apa iya tu sampajang isai masarolab di inareko yulle mui matajat tajang ipali wangi cede. Mana sahat desa asapa. Ang kanang kanabita de to nama kada mali wala da maita. Ang kanang kanabita malalalay wan ni na sampaja si basahabai. Pure mak beresal nabita sore mangolok wi sahabat na gili nabita mitay rupan na sahabat na yaro sahabat agak kaget maka magaro nabita na tapagili lo kuidi aga na sa nabita bikini dewa kita urang ginareko mata na imarjingi na jama umakku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jama iya. Jadi makrami na bitta wakti taurang ni ay makumi mati sampayang isay pa iya natate si tangana sa pulo na pakimelo jamay iya ko lakuttu dena iya na pura na manre na kada jolo matu pide laba niya tu iya dakano jadi matanre na matu ujian na nareko malalalali wani tapi makada na bitta bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan na manca Jesus sa imatu nasabak mata na marat jingi apalagi to mata ko kami gato mega ko kasi pak dara makara ko dara na pak galu mako to makara jing makade na bitta na khawatir kan yero pak ni sameto na bitta na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino yaya tu lino pura ilulung ni nabitta ipitang mapamulay rin batu na nabitta latu capan ipitang yan na tunis sama nang inabitta makalaya matu kumachali ni kama lino makoy ito tau din na nasandala makula batu madari ka lo bange we madari ang kataw mastor di mak da 7 tadi nasandala takoy mo ba ni hadesa tapi aja mo ta masih lemah kada macawe di kapa kama lino stas ay dito pa. Ang kedua olok-kolok ia natak dengie mak bilang ngeso menika maralino. Hadis satu ya ro. Dua olok-kolok ia nang kamo pa ya dua aja mo tamasela. Meta mo pa tu. Aga nomor si di bembe. Ia natak dena bembe mak bilang ngeso man itu tahu. Ang kamo pa bembe ko kampo ta. Ay alhamdulillah dito pa tu baja. Ia mi kotak deni bembe yang kedua sapi si bawa unta ia natak denanye. Macawe ka malino. Mak bilang ngeso man hadis itu. Magay pa, de may matola na harap kang ipong Allah Ta'ala atan na tu ukulin. Dena. Yan atat din na iya bembe si bawa sa pingi. Tacho magare-reking siya ka bembe nagere te ko mahake kay korone. 2. Tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jaji bi. Si tau. Choki siya ga anak na. 5. Na denang kanigere, magi na may may ka. Tapi bembe tatalo mi tatarap pa na maksimal. Kalalo tak 2 mi, kalalo tak cidi. Tas sitaw na paigere, mana chay capu. Nasosojaji taw Tanam ramay gare. O ko ni ronang kaya sa baraka. Iya ko anu nataro po nga lata tatta di na may capu. Padami ti di pagalungi tanam ramay gare. Siya gase tadupa ko magalungi. Na idi mo patuman rin, nawad di capu magi jepe na chay capu wara. Na siya kaya nataw manre, natak di kadua mi tudu pase si taw ngi, natatan natulan na pakidu pase, nasosoki manre kataluto pa manre seso, mana chay capu. Mesti na kuireke gi pak deke lino miya tumakla pada ko bepa ni andre na capu ya tu, na mga 5 karu bepa tataro na ganda na talumpu na capu ni. Magi ya resa na chay capu na sabang ka baraka ilalan. Di mi tu na namanaway taway ya tu. Ang katuaga, kaya na tunah ka na ito, matatariolo, iya tuwara, resa, manurong. Nasangay manurong, ano na panaw po ang Allah Ta'ala, mapunay cahaya, baraka, maku itu nana. Yan na tunah ka na, ajang baluman, ang resa, buko dupa ko ase, ajang makade baluman ito, ito malipa warra ba ito, ay, makade guruta, tat dengi baraka, na, taro ko resa, iko papabari, may tato na pacapu, yami ko mali ko warra, di na ganda si tangaw, lato na capu.
Kita coba-coba mi di Pak Galung biasa kata tes. Maka dia ko tomali warra magi na tak 2 minggu. Capu sisipu. Tapi ya ko yaro to resa itaroi pabarre we des ya lupe ka dia magana to mapabarre na dia pada may capu. Gare ang kabaraka na ito. Yan nariasa baraka. Ko to bicara baraka Pak mi katuto to nasa. Aga yasa baraka ya kumiki misang-isang baraka magampalada. Ya kung kataw bawangi sanggara law bolata na malunra yan re baraka na sana ito. Apa itu ko di masanggara di nami makanja. Man nasubale ki baloy baululup po na inaso na mapay magya nang katawangi pacuk kabolo capak-capak magya na makalunra. Apa tawe mak dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra. Makito jadi ko meki malunra to nanre bali bolata tabawatiro na balewe. Kupura ki man nasubale tantarakan bali bolata malunra to nanre. Pada mati itu tanre ya kidi manre itu dia makan jalan tapi ya konanre ni teh malunra na sabab puran ini law doang ng malaika ku yantara itu pasti dekai. Ya aja tamaseke Pak. Ada itu gak singaran na tau seke dia gak. Tau seke lagi cecek. Ya kumabas sa itewe kanjak pa ya teh kumaseke dia gak. Mati tau seke Pak dia natari tahu sikat di anime nasa laba ni. Makon itu. Iya nama seke tahu nama te dia natari palinga cukup mitay macurita nasa labay tahu kadi ako itu mate ni buru buku-buku lo tayo masyarakat buru na mace esang niyo ko batuki buru nasa yano misalnya makanya mo tatarsigo nga ambo upa tahu bakal di na biasa itu biasa ambo upa ko kakamba to na yidi na masulo pajami ko di kaasa ko tapu jadi ina napay na tapu nasa tahu pakat di na biasa ya tuh tega jadi to buru ni buku-buku dia na pa na narampi tahu ina narampi maja yo po kumabasay na tomate takkajan na tahu tati we matanaga nasa we tahu pakanjaan kasi itu. Iyan na biasa tong kababahasa na tomato makada. Iyan na tahu dia natama suruga imegay gani tahu dia natama suruga. Dasa kamakoto sito kan na tu kalimat nama to sahaba ang kataw mak boleh tahu mate na kada sahaba we tahu pakanjaan na yoro tapo makin nabi tatay sa suruga yoro. Sisa nang kasi tahu lalo maka dia tahu pajan yoro. Maka dia nabi tatay sa naraka yoro. Jadi nang kataw mate na takajan na tahu na kada we tahu pakanjaan na tahu sa suruga na ito. Okumoti itu situ kan na bicara na taulino itu iya kotomate na dega tau teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamaseke ya terutama di ibu-ibu aja tamaseke dega ulawang ipasipulong apa iya tau tanru tedo je tau rapang namo je kapa kumay makoto marawilo bawang ulawan na kulay buting Mega to je to nasa naya mo je maliusas cocok ni demi nawat di berlebih-lebih aku ke gamay pakai sawajar na sitongan na to ya tumakun recit di mulawan na pita ya cicin na mi nasaba de na machigaw arone ko ni teliman kacicin na berarti tawang kana lakain na ya bitu pita ya rante me de na pita na ya rante makokoy saliwan na jilba enonroy magi jero gagamon hilalang enonroy saliwan manang sulara lalang, legging, mun sa liwat to'y makokoy. Ito, tapi dito ka ako kubudi. Ha? Dika, madali. Ano ilalamana, miro, maya na kay paso. Poto latusiku jamo tanulada. Padeje tu, iya ko mati. Masa kita tabawa, nabay ni mundri mi atong mala. Maka, nakinri me lolo de nakbay nila kay ta kumate. Cerita mati gitu. Rewa di karematu tanay dia. Rewa kita nih pada teman-teman tabudain kada Pak kira-kira mak bayi deki komate kak palingan makalami tarumwiri tah. Ya itu jawaban. Nih jadi aja na mega nuta tatta mako. Namo maga papujina masih je na lupay te komate masih ja. Pada miri Pak Rone me jamo ta malada maka resi tuntukan lada maga dega mati tu tahu na pa dia tu dale na pura je na toro pangalata lang kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi tim sukses ya tu mandari salah bagi ya pamaleka de pakanja kimoy maka kanja dale majami ko dia tu maka reso maka guru ta kali sidenre na lemma ipu ngalata ala pappe dale na pu ngalata ala oko akareso na di
Tapi tanya galak na tema kareso magi Maryam waktu na najajian na bisa na sandre o ko karomay apa tahu silalo na majaji he anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang ni aga na sa pangalatal isuro rum ko yar karomay maji nang karomay rum ko na tahu silalo na mimana karomalo pumelo rum ko na makunren tinule liman na din na pake agape lakka na minapake gesokan we tak din na buwan na karomay. Padahal ia karomay na mo asapi lepuy dito na tak din magi nang kata din na makare tau pandrita yan na bicara di na melo po ang halata pakke daleki atana na reko de usaha ya jisure rongkoy na mo manilakka na napake yang kedua tanya galak mo melo dita po ang halata yang penting ang kausaha mo aja mo takare so si taru-taru matinro ni teto yang kamu pigaluluy matan na macay mana ka manamata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na ito kapahang ya itanya to galak na tayo pa makareso na pole dali tania majami ko dito makareso ta coba ni gare kaya na tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi na patasi na layo lo sogi asipi kululak bigaba na lariyak nasajari pambatang tapi madari din naganna polean na nangongkoso ka motor itu de maka na majayar jama-jamangi maka kanja apa tabantu tahu makyap pala turu pusa mancigi pasusudosa tapi maka aja na tawatani aletan yang lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa gi ane wai baineta ko sorimon riko de na makanja ibadah de ane wai pajai maka dan kamu tu bainai ku tulung ngak pajai ko lagi lino madari si telaran ni tahu apalagi ko sorimon ri wija-wija mi reno ngak pajai wi de pak ni ngerangi lai kiri lo jupan nama kuliah ya mina tali po kacapu idina ya kong kanidi kiri ngangi SMS mani kadala tu dikiri mata de nang kana kutanya tu disi muki gama pala tuki apalagi ko tomate apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pajai jadi hindi na idi pas sadia le dapat makareso makalicu amaga na dega tapatama ko masigin sa baraki iya mitaw ang kay sumbangan na kumanupa kumate mage na saba iya na mate nan kamo taw masampaja de na paja tuli malolong ina tunah kada bita mamba na masjid dan fi dunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangun mo masigi tetang kak bolata ko suruga na mo de talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama mako tu ya jadi tapi mereka tahu raji masampaja de ka sumbangan na ya na tahu matu tama de ka nonroy itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi biko dia tak sampaja sabara ki de patu tatama de pakai janji na tu iya biko mai kai sampajatan ade tak sumbang tamai tapi sapa sigi onro jadi dua memang patu makanya kimi sholawatu zakah iya kesempatannya wonro itu ni milo terima kasih maraja loko bantuan ta loko istana ahlul Quran PCNU Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imam, juga Ketua MUC Pituriawa, nasabah komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat, komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam. Setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa. Sementara jalan di pembangunannya makokoy, pura di netimbung ro, pura ditimbun dan insya Allah akan kita lanjutkan nasabah. Ia mimpi dia pakai doi, nasabah ita jangan jolok bosih. Pak ya kode na bosi de na merak da iro timbunange pak timbunak batu jadi mesti nakan na bosi jolok na ta rat da no na pawding i da para jolok makiro pai de pa upake do yar jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya ro bantuan bulan anta de itu nalako pangurusu yang ciji bangunan mana jadi mudah-mudahan na Pak Barakai ko Allah taala yang terakhir engkau wasiatku pasang Pak yang ke hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia tu tahu salama dia tu nama megala ada jama-jama na jama. Iya. Yang penting angka DC tapan nanungan namo manicet de. Poin Allah kata Nabi. Namo cede pa ko sumbangan mi asoso tak beri ya tonaro. Idi magala maposa sunna ya natu tatundru-tundru. Pa ito maposa sunna ka matuti janji suruga. Ya rutu lima sampaja sunna wa ya tona tu tatundru-tundru. Yang penting angka takapuy. Iya, yang penting kata kapui. Dia tahu tu nak kada jam mana pa. Apa dia kata mulai jam mana pa. Angka tahu maka bahasa masumba tapi aku suruh mas sampaja maka kutu. Iya. Nah, saya itu sadis lagi sampaja perlu padodong yang palai komisi tambah sunnah. Iya itu. Iya, enggak jadi. Yang penting angka DC tajam mata pandanungan insyaallah kalete yang kutu. Pak namu tu duha mi anarakan nai janji tu tam suruh. Iya. Melalui babu duha. Iya rope kode tulei.
Deto le masumbangi, deto na tule masampajasunae. Dua sikiri tapi guys, salawa si bay istighfar. Ya ko malolomo pi umuro na pe 15 tau gangka 30 tau umuro ta. Pegay wi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo. Ya ko 10 sabbu istighfar si sabbu na salawa. Ya ko si sabbu istighfar na mo si ratu mi salawa. Ya ko malolomo pi umuro yan na mo ako 40 nila yase pasigilingan pegay wi salawata pakurang istighfar. Aga hikmana. Iya komegay istighfar ko to malolo, tak buka mana pintu na dale itu. Tak buka pintu na dale. Iya. Jadi kalau lo ide patomabay ide, makunray ide panalakay. Pegay-gay biya malolo yo po janda na dati ni 40 tao 50 tao ngaja na na. To lima pikiri makaliliat to pa. Iya. Jadi tapi ba kakama. Iya. Jadi iya pasangannya, ya di malolo pegay istighfar tak. Supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya. Ya pegang istighfar tak. Nah sahabat istighfar makbuka lalat dalek. Ya to situ salawae barakah. Nah makanya ya ko 50 ni tau layasi umur ta pegang ni salawat tak supaya malomo yoloy amat yang. Makir jadi pasigilingan ya. Jadi ya tau maloloy istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tau macocoy na palaikon na ni pulona. Pegay wi salawat. Pegay ni. Salawa agi yang penting masalawat. Itu kuna bita, itu pokok. Jadi ro wasiat kangi. Iya ko demo patulay ro. Deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun rumah sidak ka makatokun istighfar deto na nana 45 curita mi salawae makunro to. Cidi bawang. Atita na tulita palapan. Aja na mega bata-bata ko pada narupa to. Iya ko malapan ya ti maringa madampangin pada tarupa to insyaallah. Aja na to 5 raja bata-bata, cede-cede majak kalan na. Angka tahu lalo gili nasa aja kapan na cubi-cubi ro to. Le aja. Makanja ki pagkalulo atau mana ingkong kagaga na makanja. Tahu tu makanja ito migay kapamadece na insyaallah salamat. Ya mo tu pasangan. Ya ko demo patulay ro. De to na tulay palapari atita tulimemi masusah. Papaceceran. Kami to paceceran. Cede-cede macala si cilina. Engka pasan naguruta nomor si dia koma bisa kaje ko ya roka cikacimu paladaki mo gosok. Yang kedua sikumu buku siku paladaki mo gosok ko mama jene ko. Si bawa ko to majulu mata itan-tanra cede buku na pasu-pasebe. Ko to majulu mata lada-lada itanra iro supaya lega iro si pak paceceran ni. Aja mo ta gosok imah ko. Deto ilada-lada mi buku siku kaci-kacinge si bawa pasu-pasebe. Angka biasa narampe roguruta, angka biasa sempat ubaca. Maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Iya, betul pak cicir. Iya ro anuna ro. Pangka metode tahu cede-cede baca lah sido cilina. Iya, saya kira ya nau pangolongan ni Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa barakai pong Allah Taala. Pertemuan tak, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus waktu dan kesempatannya. Sini nato-matok kumane yang kehadiri ibu-ibu, terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah bagisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati, kita tazimi bersama sahabat kami selaku ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Silinden Rapang, Ustaz Nidaul Islam
beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidendendapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat Ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawa dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautang. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yawan newe angkaki pada hadire Nilau terima kasih marajaka nasabah terkhusus loko alena atau melebita pu imam beserta ibu-ibu menjadi taklim si bawah tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta iawan nyewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga alinato Ketua BKP Remi Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadire jadi nalenga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Sitongan aja ya ko NU tu dia nak kada tausiah, dia tu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu maka dia mau idatul hasanah. Pada itu ko Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahna ya acara tak dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuk lepas suku ina si bawai pak doang apa ia tu Fatihah tak bagi dua. Nomor sik di pengakuan, nomor 2 pak doang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iyyaka na'budu pengakuan. Munrina ya rob pak dongang mana dah tu? Iyyaka nasta'in pak dongang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan ia ngakui wi jolo alewe jolo na pong Allah Ta'ala, ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala. Alena makkatani wi pakamasewi, alena makkatani wi suhimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak pato mangilang. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim, makanya jasa. Tapi engkau lebih suku, yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara tae programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasabah ia makokoi mega ni situngan na iya guru tamo pakali sidendreng almarhum almaghfurlah bahas si 2 telu perbedaan pendapat rilalan na agama ta ang kami matto nasabah ia nang katau cia berbeda pendapat aja na tasuri mak guru agama kucai berbeda pendapat nasabah iya ro pendapat korang ngeme matto je pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi aja tak kada ya kotorewa lo korangi si bahadesa dena pangewata wede justru korangi si bahadesa ena sabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko de ni kaji tonga ngakorangi kaji hadis melalui pendapat para ulama. Apa dia tahu sina cocok? Ini langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabab ia kawita patafsir nalengi 9 syarat
ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datay manuru iya. Biasa katong kapacara maka da manuru iya makuye. Iya minawat di tau mak bicara makwatu nareko asera irupan napa disangan na kuasai. Nomor si di ulumul Quran. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga bahasa Arab. Isa pamak bahasa Arab. Mulai kaidah-kaidah bahasa Arab. Ilmu mantik naisa topah. Kemudian hadis, ulumul hadis, fikih dan usul fikih. Itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero ai pajai. Angka sara nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. Anna ratu nasabu hadis Nabi tanapal anapa wadim menjelas kata maka menuru ya. Nih ko hadis Nabi hari muslimi pasigar. Ada apa tenaga na Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dio ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito makadami tu manuru andre gurutta. Itu. Jadi mega to pasalay, magi na pasalay nasa magi din na to rewalan sulok ko nabita. Magi nang ka ulama ya curi na degaga jaminan ulama ay makada salama nabita mitong ka jamina salama. Kabisa tangkali ka makoro to. Makadamanang kaje kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kong katau makada makoro pak. Tahu jago lada itu. Tahu jago lada. Nah sama ya kodena na melo ron rewalo ko to pandrita langsung ni melo ko nabita. Yakin ni makada ya tu tahu matanga ijaji. Mestina ya rota ijaji betul nang kamu panabita. Ia makokwa na jaji na pamelo rewalan sulo ko nabita pajaiwi. Apa kinre melo malah desa kodena pura ko to pandrita. Kinre melo pahangi korangnya na rekodena pura ko to pandrita. Apa ia kuidi na pahami korangnya manuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kamu kira? Jadi ia tu agama ia nanti sampai pak komacara maka dia ubarani tu maka menuru ya maka nama tu menuru Andre Gurutta Imam Syafi'i, menuru Andre Gurutta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, menuru Andre Gurutta Kiai Abdul Rahman Abu Dalek. Nasabah agama itu ada sanadnya. Ya sange sanad angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa ya sekolahku na S1 nih jurusan dakwah tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya mau makokwae mega rupanya tahu. Napai dua ngaso talu ngaso mak guru tak apa salah. Ya kong kagak na jama tak pamelo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa. Tapi dia ni bagian ngaloko masyarakat. Angka bo ubawa hanya untuk imam. Jadi ia roi di imange tak baca-baca ya robo apa namuti ya lengi dia tu ni pak baliki untuk imam di masjid ini. Tak baca ya ro angka mana sinin na dalele na ia roi na jamai to matot tafsiro na jamai to pandrita kamana hadis na Quran. Ya na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milodok bersama sesudah sholat angka hadis na Quran, angka penjelasan atau pandrita. Jadi kong kagak matu tajam nangkap pasale tabuk karapawan ni rumah kadang hadis na ya upake kiga hadis ai kong upake pak makatoji tu kata ma pasala na dia kena baca ni mereka linga mina marajawa ni jadi tapi tak bawa ni kadang teh jadi di situ ada beberapa amalia saya hanya membeli beberapa jadi itu dibagikan gratis ke imam pak madrasah itu kasih imamnya komisi pak beli jadi aja nih pak beli ya gratis nih yang penting na baca. Iya, nabaca na alay dasar, na makatok baywad di napaka yaro. Sabaya makukuami ganito mapasalah. Sininero na jamay itong matatarilo na pasalamano. Iya, termasuk baca dongnya na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongnya, mabaca dongmo kajete kukupure malapat awet. Ang baca dongmo papuima. Iya, tabahangi yaro baca dongnya ro, pak dong sitongan lagi awal na yatu baca dongnya lo rasapa ko. Penjelasan na tau pandrita Nabita pamulang mak baca doang, demi na pada batita di mak baca. Iro alena pangulut tay Ibnu Abbas. Pangulut tay Ibnu Abbas. Nolli inabita lau bolana. Letu inabita ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas. Ipalina kangi andre nabita. Palina kangi dihidangkan makanan. Aga nasa nabita, makanya Ibnu Abbas. Musidak kay ka andre, makoko meka milaw doang ako. Jelo ka nga onrong, kenro ka onro, wat di masampayang untuk milaw doang ako. Jadi makiro pamulan na baca dongi. Jadi lomi imangi ko, lowi bola na tayo hidang ka makana, masampaya sunnah ni nabita, don rakam, sholat sunnah hajat. Milaw doang ang ipangulut tayo Ibnu Abbas. Nasaba isidak kayo bi andre.
Mako matogor mate di ko mabaca dongi. Langsung masulik ka di. Langsung masulik ka di na nalo mas sampajang. Magay na sampajang. Si salame mangipat dongengi nareko isa liwas sampajang. Si bawa ilalas sampajang. Si salay. Iya ko pat dongeng isa liwas sampajang. Kedua mi malapor malaikat. Kami si bawa sining. Kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya ko sampajang dena tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Taala. Yana tu ampai sampajang itu pakai siwet dena di sigaro. Iya leng ngewat di pasigaro. Kaya sa sigaro. Iya ko toma puasa na toma nontong mangkalinga carama. Dia na batal puasa. Iya puasa kita toma nontong ko talapisi pak dakwa dia na batal puasa tapi asam paja ni gareta nontong kita na batal. Kamu kira? Iya. Melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na. Tapi ia mau sampaja manre tatai batal. Namu iya ronan resipolo tamo kuisi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iya makada to pada te batal to ya tu apa napa ko tu manre itu yang kamakada ilak gai cuma iya ro idi dena wat di bialla yolo ko bita manuru adab jadi ya kong kagaga kuisi to melo ga mamicu kuma mangkagaga ko meki mamicu aja ta micu le yolo lau samping magai makade penjelasan nabi to pandita nasaba iya tu tau mas sampajangi pada kusyolongi po Allah Taala. Aja mamicu maga je ko to situ daga te siolon apa to mamicu la yolo to makala tau pa carepa. Tong ka kuyolo na maka kaleliang ya naron akan to mamicu lo benrek. Iya. Jadi itu adab. Jadi makuiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagaga talagay aja temai. Pak makato je tu tau mas sampaja maka kecak lilana. Macam ia tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako kuah sunnah walaupun nang kasih kak gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik na sabab puran ni taliti tawace le na makada iya gagawe si kak gigi we satara fungsinya mi pada tapi manfaatna dena pada itu jadi hitapannya jadi dua kalimat yang berbeda fungsinya sama pada ipake mape pacing isi. Sikat gigi ipake to mape pacing isi. Siwa ipake to mape pacing isi. Fungsina. Tapi manfaatnya dena pada. Iya ro sikat gigi na sabab pake odol. Iya ro odole yang kekandungan na. Menurut ahli makokoy kandungan na odole angka pengaruh na makasolang. Tapi ya kandungan na siwa makiro itu ampai makada pada fungsina tapi manfaatnya tidak sama. Pahamnya? Jadi pada itu kotong mandre pak. Angkat tu agak pada mapa masuk tapi cidi maka solat. Itu ya nandre acara teu makai kata si garu-garu. Apalagi ko pacala. Pak angka desa uruntu maka dia kong ka andre na 5 rupa na sigaru aja mondre. Apa angka na racu tu kutilalan na. Nanya ko pacala dan dia na 5 rupa. Acara makoto. Jadi engkau tuh hadisana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge puima kak dia to masampajang ini ko to baca to ya sul to masulek kamanina pa to baca engkau tu biasa mapatudupa Pak Megatoji itu tahu dia pahangi ya tu dupa-dupa sitongan na wawangian. Iya, wawangian. Iya ro anu mawangian na puji malaikat. Jadi ya koto mapatudu pa koto baca na ya napuji malaikat pamasiwe na 10 malaikat na pato baca. Nilaw doang ang malaikat. Makuam itu tapi mega to salah paham. Nasa rumpun na dupay palatoy pa doang ang taupusan na ito. Yan na naman dari na imangi mapasinga na to patulyang kanito na to lipapi makolok ko inga na po imang na sa bejelat to ipadongan na imang na barasingang ito hindi na koro gunana yero dupay supaya mawangi wi termasuk to kong kataw mate isunakan mapatudu pa sunakan kong kataw mate
Yan ang kataw mate, tapalin na ito mateta, kode misalnya pura niyano, alaki dupa tapatuoy, nasaba iya ko para pumiipake, tatde baun na niya to. Iya ko dupa, masandra, baun na. Supaya kung kabaw na tao mate makalila, dini mau itawe nasaba, masarro ibaw dupa na iya baun na tao mate. Makiro. Tapi ya tu kok pipat tareka angka tu aga na de nak bau tau mate kecuali mak bani meta aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na panggil lewali taru mapacing si bawa capak na sulbiai taruti mapacing angka ko to madari malango ikar-ikar ikan uku cek de iya ro na mapacing ya ko mapacing itu de nak bau ya tu te ko mate nomor 2 de to na makat do alelena ya tu te ko mate ko mapacing itu satinja ya tu gunana nggih bani wasata wedi saya kok niro dia nama regage paliwali wace de padi iya apa iya tu sampajang isai masarolab bi inareko yulle muimat tajatta jangi pali wangi cede mana sahat desa asapa angkanang kanabita de to nama kada mali wala da maita angkanang kanabita malalalay wanni na sampaja si basahabae pure mak beresalan nabita sore mangolokwi sahabana gili nabita mitay rupan na sahabana yaro sahabae agak kaget ti makada magero nabita na tapagili lokwi aga na sa nabita bikini dewa kita urang inareko matana imarjingi najama ummaku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jamai iya jadi makrami nabita wakki taurangi makko memati sampajang isay pa iya natatte si tangana 10 napakimelo jamai iya kola kuttu dena iya na pura na manre nakada jolo matu pide laba niya tu iya jadi matanre ne matu ujian na nareko malalalale wanni tapi makanya nabita bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan na manca Yesus sa imatu nasabak mata na marat jingi apalagi to mata ko kami gato mega ko kasi pak dara makaraji ko dara na pak galu makoto makaraji makade nabita na khawatirkan ngero pak ni sameto nabita na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa purbaca makada pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino Jaya tu lino pura ilulung ni nabita ipitam mapamulay ribatu na nabita latu capan ipitam yan atu ni samanang nabita makalaya matu kumacali ni kama lino makoy ito tau din na sandala mabola batu madari ka lo bange madari ang kataw mastor di makda 7 tadi na sandala takoy mo ba ni hadesa tapi aja mo ta masih lemah kada macawe di kapa kama linos tas ay dito pa. Ang kadua olo-kolo yan natat dengie mak bilang ngeso mene kamar lino. Hades satu ya ro. 2 olo-kolo yan ang kamo pa ya 2 aja mo ta masih lemah meta mo pa tu. Aga nomor si di bembe. Yan natat den na bembe mak bilang ngeso mene itu tahu. Ang kamo pa bembe ko kampo ta. Ay alhamdulillah dito pa tu baja. Iya mi kotak den bembe yang kedua sapi si bawa unta yan natat den na iye. Macawe ka malino, mabilang na sumani, hadis itu. Magay pa, de may matona na harap kang ipong Allah Ta'ala atan na tu ukulin. Dena. Yan atat din na iya bembe si bawa sa pingi. Tacho magare-reking siya ka bembe, nagere ko mahake kay korone. 2, tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jajibi. Si tau, choki siya ka anak na. 5, na denang kanigere, magi na may may ka. Tapi bembe, tatalu mi tatarap pana na maksimal kalalo tak 2 mi kalalo tak cidi tas sitaw na paigere mana cai capu na sosojaji tahu tanam ramai gare oko ni ronang kaya sa baraka iya ko anu nataro po ngalata la tatta de me capu pada mi ti di pagalungi tanam ramai gare siaga ase tadu pa ko magalungi na idi mo patu manre na di capu magi je pe na cai capu wara na siya kaya na manre na tak dekadua itu dupase si tahu nge na tatan anak tulan na paki dupase na sosoki manre kataluto pa manre seso mana cai capu mesti na kuireke gi pak dekelino mia tu makra pada ko bepa ni andre na capu ya tu na mo 5 karu bepa tataro na ganda na talumpula capu ni magi ya resa na cai capu na sabang ka baraka ilalan
Demi tu na naman away tawi ito. Ang katuwaga, kaya na ito nakada ito, matatariolo, iya tu resa manurong. Nasangin manurong, ano na panopo ng Allah Ta'ala, mapunay cahaya baraka, maku itu nana. Yan na ito nakada, ajang baluman, ang iresa, buko-dupa ko ase. Aja makade baluman ito, ito malipa warra batu, ay makade guruta. Tat dengi baraka, nah, taro ko resa, iko papabari, may tato na pacapu, yami ko mali ko warra, di na ganda si tangaw lato na capu. Coba-coba mo di Pak Galung biasa kata tes. Maka dia ko tong mali warra, mabi na ta 2 minggu, capu si sisipu. Tapi ya ko ya roto resa itaro ipabarre we, des ya lupe ka dia magana to mapabarre na dia pa na may capu. Dagare ang kabaraka niya to. Yan na riasa baraka. Ko to mabicara baraka, Pak Mika to nasa. Aga ya sa baraka, ya kumiki misang-sangi baraka magampalada. Ya kung kataw bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka nasa na to. Apa itu ko di masanggara di na may makanja. Man nasubali ki baloy baululok po na inaso na mapay magya nang katabawangi pacuk kabolo capak-capak magya na makalunra. Apa tawe mak dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra. Makito jadi ko meki malunra to nan re bali bolata tabawatiro na balewe. Kupura ki man nasubali tantarakan bali bolata malunra to nan re. Pada mati itu tanre ya kidi manre itu dia makan jalan tapi ya konanre ni teh malunra na sabab pura ni nilaw doang ang malaika ku yantara itu pasti dakai. Iya aja tama seke Pak. Ada itu gak singaran na tau seke dia gak. Tau seke lagi cecek. Ya kumabas sa itewe kanjak pa ya teh kumaseke dega. Mati tau seke Pak. Dia natar itawe sikat di anime nasa taba ni. Makon itu. Iya nama seke tawe namate dia natari. Palinga cukup mitay macurita nasa labay tau kadi. Ako itu mate ni buru buku-buku lote masyarakat buru namace esang nyo ko batuki buru nasa yano misalnya makanya mo tatarsinggo ka ambo upa taw pakan di na biasa teka dito biasa ka upa ko kakamba dito na yidi na masulo pajabi ko di kaasa ko tapu jadi ina napay na tapu nasa taw pakan di na biasa ya tu teka jadi to buru ni buku-buku dia na pa na narampi taw ina narampi maja yo ko mabasay na tomate takkajan na taw tati we mata naga nasa we tahu pakanjaan na kasi ito. Iyan na biasa itong kababahasan na tomato makada. Iyan na iya tahu dia na tama suruga imegay gani tahu dia na tama suruga. Dasa ka makoto sito kan na iya tu kalimat na mato sa haba ang kataw makbulay tahu mate na kada saba we tahu pakanjaan na yoro tapo makin nabi tatay sa suruga yoro. Sisa nang kasi tahu lalo makadi na tahu pajan yoro makadi nabi tatay sa naraka yoro. Jadi nang kataw mate na takajan na tahu na kada we tahu pakanjaan na tahu sa suruga na ito. Okumoti itu situ kan na bicara na taulino itu iya kotomate na dega tau teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamaseke ya terutama di ibu-ibu aja tamaseke dega ulawang ipasipulong apa iya tau tanru tedo je tau rapam namo je kapa kumaya makoto marawilo bawang ulawan na kolay buting Mega to je to nasa naya mo je malisas cocok ni demi nawat di berlebih-lebih aku ke gamay pakai sawajar na sitongan na to ya tumakun reci di mulawan na pita ya cicin na na sabak de na macigaw arone ko ni teliman kacicin na berarti tawang kana lakain na ya bitu pita ya rante de na pita na ya rante mako ko saliwan na jilba enonroy magi jero gagamon hilalang enonroy saliwan manang sulara lalang, legging, mun risaliwat to imang kokoy. Itu. Tapi dito ka ko budi. Ha? Dega. We madali. Ano ilalamana miro ba yan kay paso. Foto latu siku jamo tanulada. Pade je tu iya ko mati. Masa dia tabawa na bayni mondri mi atumal. Maka. Nakin rime lolo de nak bayni lakay ta ko mati. Cerita mati gitu. Rewa di kare matu tanai dia. Rewa kita nih kalau dia tepat. Tabudain kada Pak, kira-kira mak bayi deki ko mate Kak. Palingan makalami tarongwiri tah. Ya itu jawaban. Nih gak. Jadi aja na mega nuta tatta mako. Namo maga papujina masih je na lupa te ko mate masih ja. Pada miri Pak Rone jamo ta malada makara resi tuntukan lada maga dega mati tu tahu.
Napa dia tu dale na pura je na toro pangalata lang kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi. Tim sukses ya tu mandari salah bagi. Ia ko maleka de pakanja kingoy mga kakanja padale majami ko dito makareso makari ko kali sidendre na lamma ipo ang Allah Taala papedale na po ang Allah Taala o ko akareso na di man. Tapi tanya gala na tayo makareso magi Maria waktu na najajian na bisa na sanre o ko karomay apa tahu silalo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa po ang Allah Taala isuro rong ko yaro karomay majan ang kakaromay rong ko na tahu silalo na bimana karomalo pumelo rong ko na makundal tinuli, liman na din na pake kape. Laka namin na pake. Gesokan we, tak din na gua na karumay. Padahal iya karumay na mo asapi. Lapoy dito namin tak din na. Magi nang katak din na. Makare itaw pandrita. Yan na ron na bicara. Di na melo po ang halata. Pake daleki at na nareko di ka usahan. Jadi suri rongkoy na mo manilaka na napake. Yang kedua, tanya gala mo melo dito po ang halata. Yang penting ang kausaha mo. Aja mo takareso si taru-taru. Matinro ni te tulir kamu pigaluluy mata na macay di mana ka mata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na ito kapahang ya itanya to gala na tayo pa makareso na pole dali tania majami ko dito makareso ta coba digare kaya na tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi na patasi na layo lo sogi asipi kululak bigaba na lariyak nasajari pambatang tapi madari dia naganna polean na nangongkoso ka motor itu de makada majayar jama-jamangi maka kanja apa tabantu tahu make pala turu pusa mancigi pasusudosa tapi makada aja na tawatangi aletan yang lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa iya ne wai baine ta pasorimon riko de na makanja ibadah de ne wai pajai maka dan kamu tu baine ku tulung ngak pajai ko lagi lino madari si telaran ni tahu apalagi ko pasorimon ri wija-wija meron dong apa jaiwi. De pak ni ngerangi lai kiri lo jupan da makuli ayam na talipo ko capu idina. Ya kong kanidi kiri ngangi SMS mani kadala tu dikiri mata. De nang kanakutanya tu madisi disimuki gama palaltuki. Apalagi ko tomate. Apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pa jaini. Jadi inde na idi pas sadi ale ta pak makareso makalicu amaga na dega ta patama ko masigi sabaraki. Iya mitaw ang kay sumbangan na kumanupa kumate. Mage na sabaya na mate nang kamu tahu masampaja de na paja tu lima lolong gina tu nak kadalabi tamam bana masjid dan pidunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangumo masih tetang ka bolata ku suruga na mo de talo masampaja tetang ka bolata de ni tatama mako tu ya jadi tapi mereka tahu raji masampaja de ka sumbangan na ya na tu tahu matu tama de ka nonroi itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi biko dia tak sampaja sabara ki de patu tatama de paka janji na tu biko mai kai sampajatan ade tak sumbang tamai tapi sapa sigi onro jadi dua mema patu makanya kimi sholawatu zakah ia kesempatannya onro itu ni milo terima kasih maraja loko bantuan ta loko istana ahlul Quran PCNU Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imam, juga Ketua MUIC Pituriawa, nasabah komunikasi dan ibu-ibu menjadi taklim muslimat, komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam. Setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa. Sementara jalan di pembangunannya makokoy, pura di netimbung pura ditimbun dan insya Allah akan kita lanjutkan nasabah. Ia mimpi dia pakai doi, nasabah ita aja ngijolok bosih. Pak ya kode na bosi de na merak da yaro timbunange pak timbunak batu jadi mesti na kan na bosi jolo na ta rat da no na pawadi i da para jolo makiro pai de pa upakedo yaro jadi alhamdulillah terima kasih banyak yaro bantuan bulan anta de itu nalok ko pangurusu yang cigi bangunan mana jadi mudah-mudahan napa barakai ko Allah taala yang terakhir engkau wasiatku kung pasang pak yang kayak hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia tuh tahu salama dia tuh nama megala ada jama-jama na jama. Iya. Yang penting angka DC tapananungan namo manicet de. Poin kallah kata Nabi. Namo cede pa ko sumbangan mi soso tak beri ya tonaro. Idi magala maposa sunna ya natu tatundru-tundru. Pa ito maposa sunna angka matuti janji suruga. Ya rutu lima sampaja sunna ya tona tu tatundru-tundru. Yang penting angka takapuy. Iya, yang penting kata kapui. Dia tahu tu nak kada jama mana pa. Apa dia kata mulai jama mana pa. Angka tahu maka bahasa masumba tapi tu suruh masam paja maka kutu.
Iya. Nah, saya itu sadis lagi sampai japaran dua padodong yang palai komisi tambah sunnah. Iya itu. Iya. Enggak jadi. Yang penting angka DC tajam mata pandandungan insyaallah kalete yang ngopo tuh. Pak namu tu duha mi anarakan na janji to tam suruh. Iya. Melalui babu duha. Iya rope ko de tule masumbangi. De to na tule masampai jasunai. Dua sikiri tapi guys. Salawat di bay istighfar. Ya ko malolomo pi umuro ya nape 15 tahu gangka 30 tahu umuro ta pegay bi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo ya ko 10 sabbu istighfar si sabbu na salawa ya ko si sabbu istighfar namo si ratu mi salawa ya ko malolomo pi umuro yan namo ko 40 nila yase pasigilingan pegay bi salawata pakurangi istighfar aga hikmana iya ko megay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale itu. Tabuka pintu nadale. Iya. Jadi ini kalau lo ide patomak bayi deh, makun rei deh penalakai. Pegay biya malolo yo ko janda nada pini 40 atau 50 tahun aja nana. Tuh 5 pikiri makali lihat to pa. Iya. Jadi tapi ba kakama. Iya. Jadi iya pasangannya. Ya di malolo pegay istighfar tak. Supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya, ya pegang istighfar tak. Nah sebab itu istighfar makbuka lalat dalek. Ya to situ salawae baraka. Nah makanya ya ko 50 ni tau layasi umur ta PGG di salawat tak supaya malomu yoloy amat yang. Makir jadi pasigilingan ya. Jadi ya tau maloloy istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tau macocoy na palai kon nan ni pulona. PGG wi salawat tak. PGG ini. Salawat agi yang penting masalawat. Itu kuna bita itu pokok. Jadi ro wasiat kangi. Iya ko demo patulay ro. Deto na tule mapuasa ya mo sampai jasuna makatokun rumah sidak ka makatokun istighfar deto na nana patuli macurita mi salawae makunro to di bawang. Atitta na tulita palapan. Aja na mega bata-bata ko pada na rupa to. Iya ko malapan ya ti maringa madampangin pada rupa to insyaallah. Aja na tuli maraja bata-bata. Cede-cede majakalan na. Angka tahun lalu gili nasa aja kapan na cubi-cubi ya tuh le aja makanja ki pakalulau atau mana ingkong kagaga na makanja tahu tu makanja itu megay kapama de Cina insyaallah selamat ya mo tu pasangan ya ko demo patulay ya ro de to na tulay palapar ya tita tulimemi masusah papa ceceran kami to paceceran cede-cede macam si cilina engka pasan na guruta nomor si dia koma bisa kaje ko ya roka cikacimu paladaki mo gosok. Yang kedua siku buku siku paladalada ki mo gosok ko mama jene ko. Si bawa ko toma julu mata itan-ratan rai cede buku na pasu-pasebe. Ko toma julu mata lada-lada itan ra iro supaya lega iro si pak paceceran aja mo ta gosok imako deto ilada-lada mi buku siku kaci-kacinge si bawa pasu-pasebe angka biasa naramper guruta, angka biasa sempat ubaca. Maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Iya, betul Pak Cicir. Iya ro anuna ro. Pang kami tahu cede-cede baca lah sido cilina. Iya, saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa barakai ko Allah taala. Pertemuan tak, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus waktu dan kesempatannya. Sini natomatok kumana yang kehadiri ibu-ibu, terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi'izzatillah.
Yang saya hormati, kita ta'zimi bersama sahabat kami selaku Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Silinden Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Silinden Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat Ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawa dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautang. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yawan newe angkaki pada hadire milau terima kasih marajaka nasabah terkhusus loko alena atau melebita pu imam beserta ibu-ibu majelis taklim, si bawah tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta iawan nyewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga Alinato Ketua BKP Remi Kabupaten Silinden Rapang. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadirek. Jadi nalengga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Sitongan aja ya ko NU tu denah kada tausiah, deto nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu maka dia mau idatul hasanah. Pada itu pun Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahna ya acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuy. Lepas suku ina si bawai pak doang apa ia tu Fatihah tak bagi dua, nomor sik di pengakuan, nomor 2 pak doang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim pengakuan, Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan, Ar-Rahmanirrahim pengakuan, Maliki yaumiddin pengakuan, iyyaka na'budu pengakuan, munrina ya rob pak doang mana datu, iyyaka nasta'in pak doang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongeng, siratal ladzina an'amta alaihim pak dongeng, ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongeng. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan ia ngakui wi jolo alewe jolo na pong Allah Taala, ia ngakui basaran na pong Allah Taala, alena makkatan niwi pakamasewi, alena makkatan niwi suri munri, alena misamana ngisini na pamalae enak pato mangilang. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim makan jasa, tapi engkau lebih suku yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasabah ia makokoi mega ni sitongan na iya guru tamo pakali sidendreng almarhum almaghfurlah bahas si 2 telu perbedaan pendapat rilalan na agamata ang kami mato nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja na tasuri maguru agama ucai berbeda pendapat nasaba iya ro pendapat korang ngeme mato je pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Qur'an dan hadis ya aja tak kada ya kotorewa lo korang si bahadesa dena pangewata wede. Justru orang ni si bahad desa sabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis.
Jadi metoko de ni kaji tonga ngakorange ko kaji hadesa melalui pendapat para ulama apa deto sina cocok idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabab ia ko wita patafsire nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datai menuru iya. Biasa katong kapacara maka dah menuru iya makuye iya minawat di tau mak bicara maka tu nareko asirai rupan napa disangan nak kuasai. Nomor si di ulumul Quran, yang kedua Al-Quran, yang ketiga bahasa Arab. Naisa pemak bahasa Arab, mulai kaidah-kaidah bahasa Arab, ilmu mantik, naisa topah, kemudian hadis, ulumul hadis, fikih dan usul fikih. Itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero pajai. Angka syarat nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. An-naratu nasabu hadis Nabi tanapal, napa wadim menjelas kata maka menuru ya. Nek ko hadis na Buhari Muslim ni pasigar. Ada pa tunaganda Jadi de na magampang. Iya tu ampai dio ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito makadami tu manuru andre gurutta. Ito. Jadi mega to pasalay, magi na pasalay nasang. Magi de na to rewalan sulok ko nabita. Magi nang ka ulama ya curi na de gaga jaminan ulama ya makada salama. Nabita mitong ka jaminan salama. Kabisa tangkali ka makoro to. Maka mana kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kau nggak tahu makada makoro pak. Tahu jago lada itu. Tahu jago lada. Nah sabak ya kau dena na melo ron re malo koto pandrita langsung ni melo loko nabita. Yakin ni makada ya tu tahu matanga ijaji. Mestinya ya rota ijaji betul nang kamu panabita. Iya makokwa na jaji na pamelo re langsung loko nabita pajaiwi. Apa kinremelo malah hadesa ko na puro ko to pandrita? Kinremelo pahangi korangnya na rekode na puro ko to pandrita? Apa ia kuidi na pahami korangnya manuru ini? Berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kama kiro. Jadi ia tu agama ia nanti sampai pak ko macara maka dia ubarani tu maka menuru ya maka nama tu menuru Andre Gurutta Imam Syafi'i, menuru Andre Gurutta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, menuru Andre Gurutta Kiai Abdul Rahman Abu Dalek. Nasabah agama itu ada sanatnya. Ya sangnya sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasana ya sekolahku na S1 jurusan dakwah, tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya mau makokoe mega rupan na tahu. Napay dua ngaso talu ngaso mak guru tapa mapasalah. Ya kung kagaga na jama tapa melo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa. Tapi dia ni bagian ng loko masyarakat. Angka bo ubawa hanya untuk imam. Jadi iya roi di imange tabaca-baca ya robo apa namuti ya lengi deto ni pak baliki untuk imam di masjid ini. Tabaca ya ro angka mana sinin na dalele na iya ro ina jamai to matot tahulo na jamai to pandrita kamana hadis na kor. Iya na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milodo bersama sesudah sholat angka hadis na kor. Angka penjelasan atau pandrita jadi kong kagaga matu tajama nang kapasale tabu karapawan ya ro makadan ka hadis na ya upake kiga hadis ay kong upake. Pak makatoje itu kata mapasala na din kena baca. Iya mereka linga mina marajawa. Jadi tapi tak bawa nih kadang teh. Jadi di situ ada beberapa amaliyah. Saya hanya membeli beberapa. Jadi itu dibagikan gratis ke imam. Pak Manrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih. Yang penting na baca. Iya, na baca na alay dasar. Na makatok baywat di na pakai ya ro. Sabaya makukuha kan itu mapasalah. Sini nero na jamay to matatarulo na pasalamano. Iya, termasuk mak baca dongeng na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dong yang baca dong mo kajete ko kupure malap patawe. Ang baca dong mo papuy mah. Ay. Tabahangi yero baca dong yero pak dong sitongan na awal na tu baca dong lo resap pa ko. Penjelasan na tau pandita nabita pamulam mak baca dong demi na pada batete di mak baca. Yero alena pangulut tay Ibnu Abbas. Pangulut tay Ibnu Abbas. Nolli inabita lo bolana. Letu inabita ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas. Ipalina kangi andre nabita palina kangi dihidangkan makanan aga nasa nabita makanya Ibnu Abbas musidak kai ka andre makoko meka milodong ko jelo ka nga onrong kenro ka onro wadi mas sampayang untuk milodong ko
Jadi makiro pamulan na baca dongeng. Jadi lomi imangi ko lowi bolana tene hidang kamakana mas sampaja sunnah ni nabitta don rakam sholat sunnah hajat ni laudoang ni pangulut tay Ibnu Abbas nasaba isidak kay bi andre. Mako matogo ri mata di ko baca dongi. Langsung masulik ka di. Iya langsung masulik ka di na lo mas sampajang. Magay na sampajang. Si salame mengipak dongenge nareko isa liwas sampajangi si bawa ilalas sampajang si salay. Iya kau pak dongeng isa liwas sampajang kedua mi malapor malaikat. Kami si misi bawa sining. Iya kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kau sampajang denat tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh kepada Allah Ta'ala. Ya itu ampai sampajang itu pakai siwet dia nawat di Sigaro. Ia lengewat di Pasigaro. Kaya sa Sigaro. Ia ko puasa na manontong mangkalinga carama. Dia na batal puasa. Ia puasa kita to manontong ko talapisi pak dakwa dia na batal puasa tapi asampajang ni gareta nontong kita na batal. Kama kiro, iya melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na. Tapi yang mau sampaja manre tatai batal. Namu iya ronan resipolo tamo kuisi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iyam makada to pada te batal to ya tu. Apa napa ko tu manre? Itu jadi yang kamakada ilak gai. Cuma iya ro idi dia nawat di biar layolo. Ko bita menurut adab. Jadi ya kong kagagaw ko isi tomelo ga mamichu kuma ang kagagaw ko meki mamichu aja tamichu layolo law samping magay makade penjelasan nabi to pandita nasaba iya to tau mas sampajangi pada ko siolong ni po Allah Taala aja mamichu magay ko to situ dagate siolong napa to mamichu layolo to makala tau pa carepa to kakuyolo na maka kaleleng ya naron akal to mamichu lo benre iya jadi itu adab jadi makuiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagak talagay aja temai. Pak makato itu atau masampaja maka kecak lilana. 5 cene. Ya tu ampai sitongan na isuro bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako ko sunnah. Walaupun nang kasih kak gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik. Nah sabab puran ni taliti tawace. Lena makada iya gagawe si kak gigi we satara fungsinya mi pada. Tapi manfaatnya dia pada. Jadi hidapannya, jadi 2 kalimat yang berbeda. Fungsinya sama. Pada dipakai mape pacing isi. Sikat gigi pakai to mape pacing isi. Siwa pakai to mape pacing isi. Fungsinya. Tapi manfaatnya dia pada. Iya ro sikat gigi na sabab pakai odol. Iya ro odole yang kekandungan nah. Menurut ahli makokoy kandungan na odole angka pengaruh na makasolang. Tapi ya kandungan na siwa makiro yaitu ampai makada pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama. Apanya? Jadi pada moi itu kotong mandre pak angka tu agak pada mapamaso tapi cidi makasolang. Itu ya nandre acara teu makai kata si garu-garu. Apalagi ko pacala. Pak angka desa uruntuk maka dia kong ka anre na 5 rupa na sigaru aja monre apa angka na racu to kutilalan na nanya ko pacala dan dia na 5 rupa acara makoto jadi angka tu hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge puima kak dia to masampajang ini to baca to ya sulit to masulik kamanina pa to baca engka to biasa mapatu dupa Pak Megatoje itu tahu dia napahangi ya tu dupa-dupa situ ngana wawangian wawangian iya ro anu mawangian apoji malaikat. Jadi ya koto mapatu dupa koto baca na ya napoji malaikat pambasiwe na 10 malaikat napa to baca nilaw doang ngi malaikat makuam itu tapi mega to salah paham nasa rumpun na dupa palatu pak doang ngi tau pusan aja tuh. Yan na to na madari na imangi mapasinga na to pak tuliang kan itu na to lipapi makolok ko ingat na po imang na sa bejelat to ipadongan na imang na barasingang ito ede na koro gunana
Gunana ya rodupa supaya mawangi wi. Iya. Termasuk tuh kong katau mate isunakan ni mapatudupa. Sunakan kong katau mate. Yan ang katau mate tapalin na ito mate ta kode misalnya pura niano alaki dupa tapatuoy. Nasaba iya ko parpum mi ipake tatde bau na niya to. Iya ko dupa masandra bau na. Supaya kong kabaw na tau mate makalele dini mau itawe na sabak masaru ibau dupa na iya bau na tau mate. Makiro. Tapi ya tu kopi patareka angka tu aga-aga na dena bau tau mate kecuali mak beni meta. Aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilele wali. Taru mapacing. Si bawa capak na sulbiai taruti mapacing. Angka ko to madari malango. Iker-iker ikan huku cek de iya rona mapacing, ya kuma pacing itu de nak bau ya tu teko mati. Nomor 2, de to na makat do alelena ya tu teko mati kuma pacing itu satinjan. Ya tu gunana. Nggih. Bani wasa tahu wedi. Saya kok niro. De na marigage pali-wali wace de padi. Iya. Apa iya tu sampajang isai masarolab bi inareko yulle muimat tajat-tajang ipali wangi cede. Mana sahat desa asapa. Ang kanang kanabita de to na makada mali wala da maita. Ang kanang kanabita malalalay wanni na sampaja si basahabaay. Pure mat beresal nabita sore mangolok wi sahabana. Gili nabita mitay rupan na sahabana. Yaro sahabae agak kaget makada magero nabita na tapagili lo kuidi aga nasa nabita bikini dewa kita urang ginareko matana imarjingi najama ummaku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jamai iya jadi makrami nabita wakki taurangi makumi mati sampajang isay pa iya natatte si tangana 10 napakimelo jamai iya kola kutudena Yan na pura naman rin nakada jolo matu pide laba niya tu. Iya, jadi matan rin ay matu ujian na nareko malalalali wani. Tapi makada nabita bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan na manca Yesus sa matu nasaba mata na marat jingi apalagi to mata ko kami gato mega ko kasi pak dara makara ko dara na pak galu makoto makara jing makade nabita na khawatir kangero pak ni sameto nabita na umana pa latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino yaya tu lino pura ilulung ni nabita ipitam mapamulay rin batu na nabita latu capan ipitam yan na tu ni samanang nabita makada yamato kumachali ni kama lino makoy ito tau din na sandala mabola batu madari ka lo bange. Madari yang katau mastor di mak da 7 tadi na sandala. Takoi mo ba ni hadisa. Tapi aja mo ta masih lemah kada macawe di ka pa kama linos ta sai de to pa. Ang kadua olok-kolok iya natak dengie mak bilangas so mene kamaralino. Hadisa tu ya ro. 2 olok-kolok iya nang kamo pa ya 2 aja mo ta masih meta mo pa tu. Aga nomor si di bembe. Iya natak de na bembe mak bilangas so mene itu tahu. Ang kamu pa bembe ko kampot ta. Ay, alhamdulillah. Dito pa tu baja. Iya mi kotak din ni bembe yang kedua sapi si bawa unta. Iya natak din na iye. Macawe ka malino. Mabilang na sumani. Hadis itu. Magay pa. De may matona na harap kang ipong Allah Ta'ala atan na tu ukulin. Dena. Iya natak din na iya bembe si bawa sa pingi. Ta coba gare-reking siya ka bembe nagere te ko mahake kay korone. 2. Tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jajibi. Si tahu. Coki siaga anak na. Talima. Na denang kanigere. Magi na may maika. Tapi bembe. Tatalu minta terap anak na maksimal. Kalau tak 2 mi. Kalau tak cidi. Tas sitaw na paigere. Mana caya capu. Na sosojaji tau Tanam na may gare. O ko ni ronang kaya sa baraka. Iya ko anu nataro po ngalata. Latat dia na may capu. Pada miya ti di pagalungit. Tanam na may gare. Siaga ase. Tadupa ko magalungit. Na idi mo patuman rin, nawat di capu magi jepe na capu warra. Na siya kaya na tauman rin, na tabi kadua mito dupase si taong natatanan na tulan, na pakidupase, na sosoki man rin kataluto pa man rin sa so, mana capu.
Mesti na kuireke gi Pak Dekelino mia tu makada pada ko beppa ni Andre na capu ya tu na mga 5 karu beppa tataro na ganda na 30 capu ni. Magi ya resa na cia capu na sabang ka baraka ilalan. Demi tu na namanaway taway ya tu. Ang katuaga kaya na tu nakada to matatariolo iya tu man resa manurong. Nasane manurong anu na panopo ng Allah Ta'ala mapunay cahaya baraka maku itu nana. Ina tu nakada ajang baluk mana ngeresa buku dupa ko ase. Aja makade baluk mana to malipa warna batu ai makade guruta. Tat dengi baraka. Nah, taro ko resa iko papabari. May tatu na pacapu yami ko mali ko warna de nagan asita ngaulat tu na capu. Coba-coba mi di Pak Galung biasa kata tes. Makade ya ko to mali warna magi na tak 2 minggu. Capu sisipu. Tapi ya ko yaro to resa itaroi pabare we des ya lupe kada ya magana to mapabare na de pa na may capu. Ito gale ang kabaraka na ito. Yan na riasa baraka. Ko to mabicara baraka pa mi katuto to nasa. Aga ya sa baraka ya kumiki mi sangi baraka magampalada. Ya kung kataw bawangi sanggara law bolata na malunra yan re baraka na sana ito. Apa ito ko di masanggara di na may makanja. Man nasubali ki baloy baululup po na di inaso na mapay magya ng katawangi pacuk kabolo capak-capak magya na makalunra. Apa tawe makdereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra. Makito jadi ko meki malunra to nanre bali bolata tabawatiro na balewe. Pupura ki man nasubali tantarakan bali bolata malunra to nanre pada mati itu tanre ya ki di manre to de makanjalada tapi ya ko nanre ni te malunra na sabapuran ni nilaw doang ang malaika ku yantara itu pasidakai. Jadi aja tama seke Pak. Ada itu gak singaran na tau seke dia gak. Tau seke lagi cecek. Ya kumabas sa itewe kanjak paje. Ya teh kumaseke dega. Mati tau seke Pak. Dia natar itawe sikat di anime nasa taba ni. Makon itu. Iya nama seke tawe nama teh dia natar ri. Palinga cukup ite macurita nasa labay tau kadi. Ako itu mate ni buru buku-buku lote masyarakat buru na baca esak niyo ko batuki buru nasa yano misalnya makanya mo tatarsinggo ka ambo upa taw bakal di na biasa ito biasa ka upa ko kakamba to na yidi na masuro pajami ko di kaasa ko tapu jadi ina napay na tapu nasa taw bakal di na biasa ya to teka jadi to buru ni buku-buku de na pa na narampi taw ina narampi maja yo po kumabasay na tomate takkajan na taw tati we matanaga nasa we tahu pakanjaan kasi itu. Iyan na dia sa itong kababahasa na tomatoy makada. Iyan na iya tahu dia na tama suruga. Imigay ka di tahu dia na tama suruga. Dasa kamakoto, sito kan na iya tu kalimat na mato sa haba ang kataw makbuli tahu mate na kada saba we tahu pakanjaan na yoro tapo makina bita tayo sa suruga yoro. Sisa nang kasi tahu lalo makadi na tahu pajan yoro. Makadi na bita tayo sa naraka yoro. Jadi nang kataw mate na takajan na tahu na kada we tahu pakanjaan na tayo sa suruga na ito. Okumoti itu situ kan na bicara na taulino itu iya kotomati na dega tau teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamaseke ya terutama di ibu-ibu aja tamaseke dega ulawang ipasipulu ngapa iya tau tanru tedo je tau rapang namo je kapa kumaya makoto marawilo bawang ulawan na kolay buting Mega toje tu to nasa nayak mo je maliusas cocok ni demi nawat di berlebih-lebih aku ke gamai pakai sewajarnya sitongan na tu ya tu makun reci di mulawan na pita ya ka cicin na na sabak de na macigau arone ko ni teliman ka cicin na berarti tawang kana lakain na ya bitu pita ya rante de na pita na ya rante mako ko saliwan na jilba enonroy magi jero gagamon rilalang enonri saliwan manang sulara lalang, legging, mun risaliwat to imang kokoy. Itu. Tapi dito ka ko budi. Ha? Dega. We madali. Ano ilalamana miro ba yan natin? Paso. Foto latu siku jamo tanulada. Pade tu iya ko mati. Masa dia tabawa. Nabay ni mondri mi atumal. Maka. Nakinri me lolo de nak bay nila kay ta ko mati. Cerita mati gitu. Rewa di kare matu tanay dia. Rewa kita nih pada teman tepak. Tabudain kada pak kira-kira mak bayi deki ko mate ka.
Palingan makalami tarumiri ta. Yan itu jawaban. Ni jadi aja na mega no tatta mako. Namo maga papujina masija na lupay tay komate masija. Pada miri pa rone me jamota malada makada makaresi tuntukan lada maga dega mati tu tahu. Na pa dia tu dale na pura je na toro pangalata la kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi. Tim sukses ya tu mandari salah bagi. Ia ko malaika de pakanja kingoy maka kanja padale majami ko dito makareso makari ko kali sidendre na lemma ipo ang Allah taala papedale na po ang Allah taala o ko akareso na di man. Tapi tanya galak na tayo makareso magi Maryam waktu na najajian na bisa na sandre o ko karomay apa tahu silalo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa po ang Allah taala isuro rum ko yaro karomay majan ang kakaromay rum ko na tahu silalo na bimana karomalo pumelo rum ko na makundan tinuli liman na din na pake agape lakka na minapake gesokan we tak din na gua na karomay padahal ya karomay na mo asapi lapoy dito na may tak din magi nang kata din na makare itaw pandrita yan na bicara di na melo po ang Allah taala pakke daleki atanan na rekode ka usaha ya jisure rongkoy na mo manilakka na napake yang kedua taniagala mo melo dito po ang Allah taala yang penting ang kausaha mo aja mo takareso si taru-taru matinro ni te tulir kamu pigaluluy matan na macay mana ka manamata mako tuli cakaru dulu awi tuli malagay tinro na ito kapahang ya itanya to galak na tayo pa makareso na pole dali tania majami ko dito makareso ta coba digare kaya ka na tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi napatasi na layo lo sogi asipi kululak bigaba na lariyak nasajari pambatang tapi madari din agana polean na nangongkoso ka motor itu de maka na majayar jama-jama maka kanja apa tabantu tahu makyap pala turu pusa mancigi pasusudosa tapi maka aja na tawatami aletan yang lupa ibadah aja mate mana motu tahu nasa gi ane wai baine ta ko sorimon ri ko de na makanja ibadah de ne wai pajai maka dan kamu tu baine ko tulung ngak pajai ko lagi lino madari si talaran ni tahu walai ko sorimon ri wija-wija meron dong apa jaiwi de pak ning ngerangi lai kiri lo jupan da makuli ayam na tali poko capu idina ya kong kanidi kiri ngangi SMS mani kadala tu di kiri mata de nang kana kutanya tu madisi disimuki gama palantuki apalagi ko tomate apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pa jaini jadi inde na idi pas sadia le ta pak makareso makalicu amaga na dega ta patama ko masigi sabaraki iya mitaw ang kay sumbangan na ko manupa ko mate mage na sabaya na mate nan kamo taw masampaja de na paja tu lima lolong gina tu nak kadalabita mamba na masjid dan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangun mo masigi tetang kak bolata ko suruga na mo de talo masampaja tetang ka bolata de ni tatama mako tu ya jadi tapi mereka tahu raji masampaja de ka sumbangan na ya tu tahu matu tama de ka nonroy itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi beko dia tak sampaja sabara ki de patu tatama de paka jancina tu iya biko mai kai sampajatan ade tak sumbang tamai tapi sapa sigi onro jadi dua memang patu makanya kimi sholawatu zakah iya kesempatannya wonro itu ni milo terima kasih maraja loko bantuan ta loko istana ahlul Quran peceno Kabupaten Sidrap. Terima kasih Bu Imam, juga Ketua MUC Pituriawa, nasabah komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat, komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam. Setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa. Sementara jalan di pembangunannya makokoy, pura di netimbung pura ditimbun dan insya Allah akan kita lanjutkan nasabah. Ia mimpi deu pakai doi, nasabah itajang ijolok bosih. Pak ya kode na bosi dia na merak da iro timbunange pak timbunak batu jadi mesti nakan na bosi jolok na ta rat da no na pawading i dapara jolok makiro pai de pa upake do ya jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya ro bantuan bulanan tak de itu nalako pangurus yang ciji bangunan mana jadi mudah-mudahan napa barakai ko Allah taala yang terakhir engkau wasiatku pasang Pak yang ke hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia tuh tahu salamae. Dia tuh nama megalada jama-jama na jama. Iya. Yang penting angka DC tapan nanungan namo manicet de. Poin Allah kata Nabi.
Namo cede pa ko sumbangan mi soso tak beri ya tonaro. Idi magalay maposa sunna ya nato tatundru-tundru. Pa ito maposa sunna ang kamatuti janji suruga. Ya rutu lima sampaja sunna ya tona tu tatundru-tundru. Yang penting ang katakapoy. Iya, yang penting kata kapoy. Dia tahu tu nak kada jam mana pa. Apa dia kata mulai jam mana pa. Angka tahu maka basa masumba tapi tu suruh mas sampaja maka kutu. Iya, nah saya itu sadis lagi sampaja perlu padodongnya palai komisi tambah sunna. Iya itu. Iya, enggak jadi. Yang penting angka DC tajam mata pandanungan insyaallah kalete yang kutu. Pak namu tu duha mi anarakan na janji tu tam suruh. Iya. Melalui babu duha. Iya rope ko de tulle masumbangi. De to na tulle mas sampaja sunna. Dua sikiri tapi guys. Salawas di ba istighfar. Ya ko malolomo pi umuro enape 15 taw gang ka 30 taw umuro ta. Pegaywi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo. Ya ko 10 sabbu istighfar si sabbu na salawa. Ya ko si sabbu istighfar namo si ratu mi salawa. Ya ko malolomo pi umuro yan namo ko 40 nila yase pasigilingan ni. Pegaywi salawata pakurang istighfar. Aga hikmana. Iya komegay istighfar ko to malolo, tak buka mana pintu na dale itu. Tak buka pintu na dale. Iya. Jadi ini kalau lo ide pa tumabay ide, makunray ide panalakay. Pegay-gay biya malolo yo po janday na dapi ni 40 tao 50 tao ngaja na. To lima pikiri makaliliat to pa. Iya. Jadi tapi ba kakama. Iya. Jadi iya upasangannya, iya di malolo pegay istighfar tak. Supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya. Ya pikir istighfar tak. Nah sahabat istighfar makbuka lalat dalek. Ya to situ salawae barakah. Nah makanya ya ko 50 ni tahu layasi umur ta PGG di salawat tak supaya malumu yoloy amat yang. Makir jadi pasigilingan ya. Jadi ya tahu maloloy istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tahu macocoy na palay kon na ni pulo na. PGG salawat tak. PGG ini salawa agi yang penting masalah itu kuna bita itu pokok jadi ro wasiat kangi iya ko demo patulay ro deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun rumah sidak ka makatokun istighfar deto na nana patuli macurita mi salawae makunro to di bawang atitta na tulita palapan aja na mega bata-bata ko pada na rupa to iya ko malapan ya ti maringa madampangin pada rupa to insyaallah. Aja na to 5 raja bata-bata, cede-cede majakalan na. Ang kataw lalo gili na saya aja kapan na cubi-cubi ro to. Le aja. Makanja ki pagkalulaw ataw mana ingkong kagaga na makanja. Taw tu makanja ito migay kapamadece na insyaallah salamat. Ya mo tu pasangan. Ya ko demo patulay ro. De to na tulay palapar ya tita tulimemi masusah. Papaceceran. Kami to paceceran. Cede-cede macala si cilina. Engka pasan na guruta nomor si dia ko mabisa kaje ko yaro kaci-kacimu paladaki mo gosok. Yang kedua sikumu buku sikue paladaki mo gosok ko majene ko. Si bawa ko to majulu mata itan-ratan rai cede buku na pasu-pasebe. Ko to majulu mata lada-lada itan ra yaro supaya lega yaro si pak paceceran aja mo ta gosok imah ko deto ilada-lada ni buku sikue kaci-kacinge si bawa pasu-pasebe angka biasa narampe roguruta, angka biasa sempat ubaca. Maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Iya, betul Pak Cicir. Iya ro anuna ro. Pangka metode tahu cede-cede baca lah sido cilina. Iya, saya kira ya no pangolongan ni Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa barakai ko Allah taala. Pertemuan tak, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus waktu dan kesempatannya sini na tomatok kumane yang kehadiri ibu-ibu terima kasih banyak. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Yang saya hormati, kita ta'zimi bersama sahabat kami selaku Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Silinden Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Silinden Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat Ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawa dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Telulipoy dan juga Kecamatan Pancalautang. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yawan newe angkaki pada hadirat Milau terima kasih marajaka nasabah terkhusus loko alena atau melebita pu imam beserta ibu-ibu majelis taklim si bawah tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan nyewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga alinato Ketua BKP Remi Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadirin. Jadi nalenga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Sitongan aja ya ko NU tu dia nak kada tausiah, dia tu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu maka dia mau idatul hasanah. Pada itu ko Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahna ya acara tak dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mampuncuk lepas suku ina si bawai pak doang apa iya tu Fatihah tak bagi dua. Nomor sik di pengakuan, nomor 2 pak doang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iyyaka na'budu pengakuan. Munrina ya roh pak dongang mana dah tu? Iyyaka nasta'in pak dongang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan ia ngakui wi jolo alewe jolo na pong Allah Ta'ala, ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala. Alena makkatan niwi pakamasewi, alena makkatan niwi surimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak pa to mangilaw. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim, makanya sah. Tapi engkau lebih suku, yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara tae programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba ia makokoi mega ni sitongan na iya guru tamo pakali sidenreng almarhum almaghfurlah bahas si 2 telu perbedaan pendapat rilalan na agama ta ang kami mato nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja nata suri mak guru agama ucai berbeda pendapat
Nah sabab iya ro pendapat korang mematoje pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis. Ya aja tak ada ya kotor rewa lo korang si bahadesa dena pangewata wede justru korang si bahadesa na sabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka 2 3 memang hadis. Jadi ya metoko de ni kaji tonga ngakorangnya kaji hadis melalui pendapat para ulama. Apa dia tahu sina cocok? Ini langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabab ia kau ita patafsir nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai. Napa wading maka datang menuru iya. Biasa ketong kapacara maka dah menuru iya. Maku iya minawat di tahu mak bicara maka tu nareko asirai rupan napa disangan nak kuasai. Nomor si di ulumul Quran. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga bahasa Arab. Isa pemak bahasa Arab. Mulai kaidah-kaidah bahasa Arab, ilmu mantik, naisatopah, kemudian hadis, ulumul hadis, fikih dan usul fikih. Itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero pajai. Angka syarat nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis Nabi tanapal, napa wadim menjelas kata maka menuru ya. Ini ko hadis Nabi hari Muslimi pasigar. Ada patna ganda Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dia ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito mahkadami tu manuru andre gurutta. Tahu? Kaji mega tu pasalay, magi na pasalay nasang. Magi din na to rewa langsung ko nabita. Magi nang ka ulama ya curi na degaga jaminan ulama maka salama nabita mitong ka jaminan salama. Kabisa tangkali ka makoro to. Maka naman kaji kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kong katau makada makoro pak, tahu jago lada itu. Tahu jago lada. Nah sabab ya kodena na melo ron re malo ko to pandrita langsung ni melo ko nabita. Yakin ni makada ya tu tahu matanga ijaji. Mestina ya rota ijaji watun nang kamu panabita. Ia mako ko na jaji na pamelo re langsung ko nabita pajaiwi. Apa kin re melo malah hadesa kodena pura ko to pandrita. Kinro melo pahangi korangnya na rekodena pula koto pandrita apa ia kuidi na pahami korangnya manuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan kama kiro. Jadi ia tu agama ia nanti sampai pak ko macarama ka dia ubarani tu maka menuru ya maka nama tu menuru Andre Gurutta Imam Syafi'i menuru Andre Gurutta Hujjatul Islam Imam Ghazali menuru Andre Gurutta Kiai Abdul Rahman Abu Dalek. Nah sabab agama itu ada sanadnya. Ya sangnya sanad angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa nana ya sikolaku na S1 jurusan dakwah tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya mau makokoe mega rupana tahu. Napai dua ngaso talu ngaso mak guru tak masalah. Ya kong kagaga na jama tak pamelo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa tapi dia ni bagian loko masyarakat angka bo ubawa hanya untuk imam. Jadi ia roi di imangnya tak baca-baca ya robo apa namuti ya lengi dia tu ni pak baliki untuk imam di masjid ini. Tak baca ya ro angka mana sinin na dalelena ia roi na jamai to matot tahiolo na jamai to pandrita kamana hadis na Quran. Ia naro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milodok bersama sesudah sholat. Angka hadis na Quran. Angka penjelasan atau pandrita. Jadi kong kagaga matu tajaman angka pasale tabu karapawannya rumah kadang ka hadis na ya upakewe. Kiga hadis ay kong upake. Pak makatoje itu kata mapasalan na din kena baca. Iya, mereka linga mina marajaywa. Jadi tapi tak bawa nih kadang teh. Jadi di situ ada beberapa amaliyah. Saya hanya membeli beberapa. Jadi itu dibagikan gratis ke imam. Pak Manrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih. Yang penting nabaca. Iya, nabaca na alay dasar. Nama katok baywat di napaka jaro. Sabaya mako kami kan itu mapasalah. Sini nero na jamay to mata tarulo na pasalamanan. Iya, termasuk mak baca doangnya na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca doangnya, mak baca doang mo kajete ko kupure malapat awet. Baca doang mo papuy mah. Iya. Tapahangi yero baca doang yero pak dong sitongan lagi awalnya itu baca doang lo resap pak ko. Penjelasan atau pandita nabita pamulam mak baca doang demi na pada batete di mak baca. Yero alena pangulut tay Ibnu Abbas. Pangulut tay Ibnu Abbas.
nolli inabitta law bolana lettu inabitta ko bolana Pangulo Ibnu Abbas ipalinna kangi Andre nabitta palinna kangi dihidangkan makanan aga nasa nabitta makanya Ibnu Abbas musidakai ka Andre makoko meka milaw doang ko jelo ka nga onrong kenro ka onro waddi masampayang untuk milaw doang ko. Jadi makiro pamulan na baca dongi. Jadi lomi imangi ko lowi bola na tayo hidang ka makana masampaja sunnah ni nabitta don rakam sholat sunnah hajat nilaw doang ang ipangulut tayo Ibnu Abbas nasaba isidak kayo bi Andre. Makumatogo rin matay di ko mabaca dongi. Langsung masulik ka di. Iya langsung masulik ka di na nalo masampajang. Magay na sampajang. Si Salame mengipak dongenge nareko isaliwas sampajangi si bawa ilalas sampajang si Salay. Iya kau pak dongeng isaliwas sampajang kedua mi malapor malaikat. Kami si misi bawa sining. Iya kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kau sampajang denat tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Ta'ala. Yan itu ampai sampajang itu pakai siwet din awat di sigaro. Iya leng awat di pasigaro. Kaya sa sigaro. Iya ko tumapuasa na tumanontong mangkalinga carama. Dia na batal puasa. Iya puasa kita tumanontong ko talapisi pak dakwa dia na batal puasa tapi asampajang ni garit tanontong ita na batal. Kama kiro, iya melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na. Tapi ia mau sampaja manre tatai batal. Namu iya ronan resipolo tamo kuisi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iya makada to padete batal to ya tu. Apa napa ko tu manre? Itu jadi yang kamakada ilag gai. Cuma iya roidi dena wadi bialla yolo. Kowita menuru adab. Jadi ya kong kagaga ko isi tomelo ga mamicu kuma ang kagaga ko meki mamicu aja tak micu layolo law samping magay makade penjelasan nabi to pandita nasaba iya tu tau mas sampajangi pada ko siolong ni po Allah Taala aja mamicu magay ko to situ dagat siolong napa to mamicu layolo to makada tau pa carepa to ka kuyolo na nama ka kaleliang ya naron akan to mamicu lo benre iya jadi itu adab jadi makiro ko aturan nabi ta. Jadi ya kong kagak talaga aja temai. Ya, Pak makato itu atau masampaja maka kecak lilana. Lima cene. Ya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako kuah sunnah. Walaupun nang kasih kak gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik. Nah sebab puran ni taliti tawace. Lena makada iya gagawe si kak gigi satara fungsinya mi pada. Tapi manfaatnya dia pada. Jadi hitapannya, jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama, pada dipakai mape pacing isi. Sikat gigi pakai to mape pacing isi. Siwai pakai to mape pacing isi. Fungsinya, tapi manfaatnya dia pada. Iya ro sikat gigi na sabab pakai odol, iya ro odole yang kekandungan nah. Menuru ahli makokoy kandungan na odole angka pengaruh na makasolang. Tapi ya kandungan na siwa makiro ya tu ampai makada pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama. Pahamnya? Jadi pada mo itu kotong mandre pak angka tu agak pada mapa masuk tapi cidi makasolang. Itu ya nandre cara teu makai kata si garu-garu. Apalagi ko pacala. Paangka desa uruntu maka dekong ka Andre na 5 rupa na sigaru aja monre apa angka na racu to kutilalan na iya ko pacala dan dia na 5 rupa acara makoto jadi angka tu hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kaon na mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge puima kak dia to masampajang ini to baca to ya sul to masulek ka manina pa to baca kato tu biasa mapatu dupa pak mega toje tu tahu dia na pahangi ya tu dupa isi to ngana wawangian iya ro anu mawangian na poji malaikat
Jadi ya koto mapatudu pa koto baca na napuji malaikat pamasiwi na sipulong malaikat na pato baca. Inilaw doang ang malaikat. Makuam itu tapi mega to salah paham. Nasa rumpun na dupay palatoy pa doang ang taupusan niya to. Yan na to na madari na imangi mapasiga na to patulyang kanito na to lipapi makolok ko ingat na po imangi nasa bejelat to ipadongan na imangi na barasingang ito. Hindi na koro gunana. Gunana ya rodupay supaya mawangi wi. Iya. Termasuk tu kong katau mate isunakan ni mapatudu pa. Sunakan kong katau mate. Yan ang katau mate tapalin na ito mate ta kode misalnya pura niano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parfum mi ipake tatde baun na niya to. Iya ko dupa masandra baun na. Supaya kong kabaw na tau mate makalele dini mau itawe na saba masarru ibaw dupa na iya baw na tau mate. Makiro. Tapi ya tu kokui patareka angka tu aga na de nak baw tau mate kecuali mak beni meta. Aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilelewali. Taru mapacing. Si bawa capak na sulbiay taruti mapacing. Angka ko to madari malango. Ikar-ikar ikan uku cek de iya rona mapacing. Ya ku mapacing ya tu de nak bau ya tu teko mati. Nomor 2 de to na makat do alelena ya tu teko mati ku mapacing ya tu satinjan. Ya tu gunana. Bani wasata wedi. Seko niro. Dia nama regage pali-wali wace de padi. Apa iya tu sampajang misai masarolat bi inareko yulle mui matajat tajang ipali wangi cede. Mana sahat desa asaba. Ang kanang kanabita de to na makada mali wala da maita. Ang kanang kanabita malalalay wan mina sampaja si basahabaay. Pure mak beresal nabita sore mangolok wi sahabatna. Gili nabita mitay rupan na sahabatna. Yaro sahabae agak kaget makada magero nabita na tapagili lo kuidi aga nasa nabita. Bikini dewa kita urang inareko matana imarjingi. Najama ummaku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jamai. Iya. Jadi makrami nabita waki taurangi makumi mati sampajang isay pa. Iya natate si tangana sa pulo napakimelo jamai. Iya ko lakutu dena. Iya na pura na manre na kada jolo matu pide laba niya tu. Iya kan. Jadi matanre na matu ujian na nareko malalalali wani. Tapi makada nabita bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan na manca Yesus sa imatu nasabak mata na marat jingi apalagi to mata ko kami gato mega ko kasi pak dara makara juko dara na pak galu mako to makara jing makade nabita na khawatirkan yero pak ni sameto nabita na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino. Jadi tu lino pura ilulung ni nabita ipitam mapamulay ri batu na nabita latu capan ipitam yan tu ni samana ni nabita makada ya matu kumacali ni kama lino makoy ito tau din na sandala mak bola batu madari ka lo bange we madari ang kataw mastor di mak da 7 tadi na sandala takoy mo ba ni hadesa tapi aja mo ta masih lemah kada macawe di kapa kama linos tas ay dito pa. Ang kadua olok-kolok iya natak dengie mak bilang ngeso mene kamaralino. Hades satu ya ro. Dua olok-kolok iya nang kamo pa ya duet aja mo ta masih meta mo pa tu. Aga nomor si di bembe. Iya natak dena bembe mak bilang ngeso mene itu tahu. Ang kamo pa bembe ko kampo ta. Ay alhamdulillah dito pa tu baja. Iya mi kotak deni bembe yang kedua sapi si bawa unta iya natak denai macawe ka malino mabilang na sumani hades itu magay pa de may matona na harap kangi po ng Allah Ta'ala atan na tu ukulin dena yan atat din na ya bembe si bawa sa pingi tacho magare-reking siya ka bembe nagere ko mahake kay korone 2 tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jaji si tau choki siya ga anak na talima na denang kanigere magi na de may ka tapi bembe tatalo mi tatarap mana na maksimal kalalo tak 2 mi kalalo tak cidi tasitaw na paigere mana cai capu na sosojaji tahu tanam ramai gare
O ko ni ronang kaya sa baraka. Iya ko anu nataro po nga lata di na may chapu. Padami ti di pagalungit tananaway gare. Siya gase tadu pa kumagalung. Na idi mo patuman rin na di chapu magi je pe na chapu wara. Na siya kaya nataman rin na tadi kadua mi tudu pase si taung natatan na tulan na pakidu pase na sosoki manre kataluto pa manre seso mana chapu. Mesti na kuireke gi pak dekelino mia tu makna pada ko beppa ni andre na chapu ya tu na mo 5 karu beppa tataro na ganna na 30 chapu ni magi ya resa na chapu na sabang ka baraka ilalan demi tu na manawai tawi ya tu angka tu aga gaya na tu na kada to mata tariolo iya tu man resa manurung na sange manurung anu na panopo nga taala mapunay cahaya baraka maku itu maknana. Ina tu nak kada ajang baluk mana ngeresa buko dupa ko ase aja maka dia baluk mana to malipa warna batu ai maka dia guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabarre meta tu na pacapu yami ko mali ko warna dia nagan si tangau la tu na capu kita coba-coba mi di Pak Galung biasa kata tes maka dia ko to mali warna magi na tak 2 minggu capu sisipu tapi ya ko ya roto resa itaroi pabarre we desa ya lupe ka dia magana to mapabarre na dia pa may capu gare angka baraka na yun ya nariasa baraka ko to bicara baraka pa mi kato to nasa aga ya sa baraka ya kumiki misang baraka magampalada ya kung kataw bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka na sana ya tu apa ya tu ko di masanggara di na may makanja man nasubale ki baloy baululo po na inaso na mapay magya nang katabawangi pacuk kabolo capak-capak magya na makalunra apa tawe mak dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra makito jadi ko meki malunra to nanre bali bolata tabawatiro na balewe kupura ki man nasubale tantarakan bali bolata malunra to nanre pada mati itu tanre ya ki di manre to den makan jalan tapi ya ko nanre ni teh malunra na sabapuran ni nilaw doang ang malaika ku yantara itu pasti dakai iya aja tama seke pak ada itu gak singaran na tau seke dia gak tau seke lagi cecek iya kumabas sa itewe kanjak paje iya teh kumaseke dia gak mati tau seke pak dia natar itawe sikat di anime nasa taba nih makon itu iya nama seke tau namate dia natar ri palinga cukup ite macurita nasa labay tau kadi ako itu mate ni buru buku-buku lo teh masyarakat buru na baca esang nyo ko batuki buru nasa yano misalnya maka aja mo tatarsinggo nga ambo upa tahu bakal di na biasa itu kaya sa ambo upa ko kakamba to na yidi na masuk no pajabi ko di kaasa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa tahu pakat di na biasa ya tu tega iya jadi to buru ni buku-buku dia napa aja na narampi tahu ina narampi maja yo ko mabasay na tomate takka janna tahu tati we mata naga nasa we tahu pakanjaan na kasi itu iya na biasa tong kababahasa na tomato maka iya na iya tahu dia na tama suruga imegay ga di tahu dia na tama suruga biasa ka makoto sito kan na iya tu kalimat nama to sahaba ang kataw mak boleh tahu mate na kada sahaba we tahu pakanjaan na yo tapo makin nabi tatay sa suruga yo sisa nang kasi tahu lalo maka di na tahu pajan yo maka di nabi tatay sa naraka yo jadi nang kataw mate na takkajan na tahu na kada we tahu pakanjaan na tahu sa suruga na yo o kumoti itu situ kan na bicara na taulino itu iya ko tomate na dega taw teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamaseke ya terutama di ibu-ibu aja tamaseke dega ulawang ipasipulong apa iya taw tanru tedo je taw rapang namo je kapa kumay makoto marawilo bawang ulawan na kulay buting Mega to je to nasa naya mo je maliusas cocok ni demi nawat di berlebih-lebih aku ke gamay pakai sawajar na sitongan na to ya tumakun reci di mulawan na pita kega cicin na mi nasaba de na macigaw arone ko ni teliman ka cicin na berarti tawang kana lakay na ya bitu pita ya rante me de na pita na ya rante makokoy saliwan na jilba enonroy magi jero gagamon hilalang enonroy saliwan manang sulara lalang, legging, mun sa liwat to'y makokoy. Ito, tapi dito ka ako kubudi. Ha? Dika, madali. Ano ilalamanam, miro, maya na kay paso. Poto latu siku jamo tanulada. Pade je tu, iya ko mati.
Masa kita bawa na bay ni Mondri mi atong mala. Maka na kinri me lolo de nak bay nila kay ta kumate cerita mati gitu. Rewa di kare matu tanay dia. Rewa kita nih pada teman-teman tabudain kada pak kira-kira mak bay de ki kumate ka palingan makalami tarumiri ta. Ya itu jawaban. Ni ga jadi aja na mega nuta tatta mako. Namo maga papujina masija na lupay te komate masija. Pada wiri pa rone me jamota malada makada makaresi tuntukan lada maga dega mati tu tahu. Na dia tu dale na pura je na toro pangalata lang kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi. Tim sukses ya tu mandari salah bagi. Ya ko maleka de. Pakanja kimoy maka kanja padale majami ko dito makareso makari ko ta kalisi denre na lamma ipo ang Allah taala papedale na po ang Allah taala o ko akareso na di man. Iya tapi tania gala na tayo makareso magi Maria mo tuna na jajian na bisa na sanre o ko karomay apa tahu silalo na majaji he anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa po ang Allah taala isuro rong ko yar karomay majan ang kakaromay rong ko na tahu silalo na mimana karomalo pumelo irong ko na makunren tinuli liman na din napake kape lakka namin napake gesokan we tak din na buwan na karumay padahal ya karumay na mo asapi lapoy dito namin tak din magi nang kata din na makare itaw pandrita yan na ron na bicara di na melo po ang halata pake daleki atanan na reko ka usahan ya jisuri rongkoy na mo manilakka na napake yang kedua tanya galak mo melo dito po ang halata yang penting ang kausaha mo aja mo takareso si taru-taru matinro ni te tulir kamu pigaluluy matan na macay mana ka manamata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na iya ito kapahang ya itanya to gala na tayo pa makareso na pole dali tania majami ko dito makareso iya ta coba ni gare kay kana tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi na patasi na layo lo sogi asipi kululak bigaba na laryo nasajari pambatang tapi madari din naganna polean na nangongkoso ka motor itu de maka na majayar jama-jamangi maka kanja apa tabantu tahu makyap pala turu pusa mancigi pasusudosa tapi maka aja na tawatangi aletan ya lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa iya ne way bayne ta ko surimon riko de na makanja ibadah de ne way pajai maka dan kamu tu bayne ko tulung nga pajai ko lagi lino madari si talaran ni tahu wala ko surimon ri wija-wija meron no nga pajai wi de pak ni ngerangi lai kiri lo jupan na makuli ayam na talipo ko capu idina ya kung kanidi kiri nga SMS mani kadala tu dikiri mata de nang kanakutanya tu madisi muki gama palaltuki apalagi ko tomate apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pajai jadi hindi na idi pas sadia leta pak makareso makalichu amaga na dega tapatama ko masigi sabaraki iya mitaw ang kay sumbangan na kumanupa kumate mage na sabaya na mate nang kamo taw masampaja de na paja tuli malolong yana tunah kada bita mamba na masjid dan fi dunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangumo masigi tetang kak bolata ku suruga na mode talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama mako tu ya jadi tapi mereka tahu raji masampaja de ka sumbangan na yana tu tahu matu tama de ka nonroy itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi biko dia tak sampaja sabar ki de patu tatama de pakai janji na tu iya biko mai kai sampajatan ade tak sumbang tamai tapi sapa sigi onro jadi dua memang patu makanya kimi sholawatu zakah iya kesempatannya onro itu ni milau terima kasih maraja loko bantuan ta loko istana ahlul Quran PCNU Kabupaten Sidrap. Terima kasih Bu Imam, juga Ketua MUIC Pituriawa, nasabah komunikasi dan ibu-ibu menjadi taklim muslimat, komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam. Setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa. Sementara jalan di pembangunannya makokoy, pura di netimbung ro, pura ditimbun dan insya Allah akan kita lanjutkan nasabah. Ia mimpi dia pakai doi, nasabah ita aja ngijolok bosih. Pak ya kode na bosi de na merak da iro timbunange pak timbunak batu jadi mesti nakan na bosi jolok na ta rat da no na po ding i da para jolok makiro pai de pa upake do yar jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya ro bantuan bulanan tak de itu nalako pangurusu yang ciji bangunan mana jadi mudah-mudahan na pabarakai po Allah taala yang terakhir
engkau wasiatku. Pasang pa, yang kay hadir ko juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia tuh tahu salama Dito na megalada jama-jama na jama. Iya. Yang penting angka DC tapananungan namo manicede. Poin kallah kata Nabi. Namo cede pa ko sumbangan miya soso tak beri ya tonaro. Idi magalay maposa sunna ya nato tatundru-tundru. Pa ito maposa sunna ka matuti janji suruga. Ya rutu lima sampai sunna wa ya tona tu tatundru-tundru. Yang penting angka takapuy. Iya, yang penting angka takapuy. Dia tahu tu nak kada jama mana pa. Apa dia kata mulai jama mana pa. Angka tahu maka basa masumba tapi itu suruh masampa jama maka kutu. Iya, nah saya itu sadis lagi sampai jak perlu padodong yang palai komisi tambah sunnah. Iya itu, iya enggak jadi. Yang penting angka DC tajama tapananungan insyaallah kalete yang ngokutu. Pak namo tu duha mi anarakan na janji itu tam suruh. Iya, melalui babu duha. Iya rope ko de tulle masumbangi, de to na tulle masampai sunnah. Dua sikiri tapi guys, salawas di istighfar. Ya ko malolomo pi umuro na pe 15 taw gangka 30 taw umuro ta pegay bi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo ya ko 10 sabbu istighfar si sabbu na salawa ya ko si sabbu istighfar na mo si ratu mi salawa ya ko malolomo pi umuro yan na mo ako 40 nila yase pasigilingan pegay bi salawata pakurang istighfar aga hikmana iya ko megay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale itu tabuka pintu na dale. Iya. Jadi kalau lo ide patomabay ide makun rey ide panalakay. Pegay-gay biya malolo yo po janda na dapi ni 40 taw 50 taw ngaja na. Tuli mapikiri makaliliat to pa. Iya. Jadi tapi ba kakama iya jadi iya pasangannya ya di malolo pegay istighfar ta supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya ya pegang istighfar tak nah sabab istighfar makbuka lalat dalek ya to situ salawae barakah nah makanya ya ko 50 ni tahu layasi umur ta pegang di salawat tak supaya malomo yoloy amat yang makir jadi pasigilingan ya jadi ya tahu malolo istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat tapi ya tahu macocoy na palai kon na ni pulona pegai wi salawat pegai ni salawat agi yang penting masalawat itu kuna bita itu pokok jadi ro wasiat kangi iya ko demo patulay ro deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun rumah sidak ka makatokun istighfar deto na nana patulima curita mi salawae makunro to cidi bawang atitta na tulita palapan aja na mega bata-bata ko pada na rupato iya ko malapan ya ti maringa madampang yung padata rupato insyaallah aja na tulima raja bata-bata cede majakalan na angka tahu lalu gili nasa aja kapan cobi-cobi ya tuh le aja iya makanja pakalulau atau mana ingkong kagaga na makanja iya tahu tu makanja itu mega kapama de Cina insyaallah selamat iya ya mau tu pasangan ya ko demo patulay ya ro de to na tulle palapar ya tita tulimemi masusah papa ceceran kami to paceceran cede macam la si cilina engka pasan na guruta nomor si dia koma bisa kaje ko ya roka cikacimu paladaki mo gosok. Yang kedua sikumu buku siku paladaki mo gosok ko mama jene ko. Si bawa ko toma julu mata itan-tanra cede buku na pasu-pasebe. Ko toma julu mata lada-lada itanra iro supaya lega iro si pak paceceran ni. Aja mo ta gosok imah ko deto ilada-lada mi buku siku kaci-kacinge si bawa pasu-pasebe angka biasa narampe roguruta, angka biasa sempat ubaca. Maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Iya, betul pak cicir. Iya ro anuna ro. Pangka metode tahu cede baca lah sido cilina. Iya, saya kira ya no pangolongan ni Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa barakai pong Allah Taala. Pertemuan tak, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus waktu dan kesempatannya sini natomatok kumane yang kehadiri ibu-ibu terima kasih banyak akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah bagisna sari'an biizzatillah. Yang saya hormati, kita ta'zimi bersama sahabat kami selaku ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidin Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidin Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawa dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalauta. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yawan newe angkaki pada hadire Milo terima kasih marajaka nasabah terkhusus loko alena atau melebita pu imam beserta ibu-ibu majelis taklim, si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta iawan nyewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga alinato Ketua BKP Remi Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadire. Jadi nalenga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Sitongan aja ya ko NU tu dia nak kada tausiah, dia tu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu maka dia mau idatul hasanah. Pada itu pun Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahna ya acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncu lepas suku ina si bawai pak doang apa ia tu Fatihah tak bagi dua. Nomor sik di pengakuan, nomor 2 pak doang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iyaku iyyaka na'budu pengakuan. Munrina ya roh pak dongang mana dah tu? Iyyaka nasta'in pak dongang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan ia ngakui wijolo alewe jolo na pong Allah Ta'ala, ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala. Alena makkatan niwi pakamasewi, alena makkatan niwi suhimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak pato mangilang. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim, makanya jasa. Tapi engkau lebih suku, yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara tae programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba ia makokoi mega ni sitongan na iya guru tamo pakali siden reng almarhum almaghfurlah
bahas si dua telu perbedaan pendapat rilalan na agama ta. Ang kami mato. Nasabayan ang kataw cia berbeda pendapat, aja na tasuri mak guru agama. Kucai berbeda pendapat. Nasabayan ro pendapat, korang ngeme mato je pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis. Ya aja tak kada ya kotorewa lo ko korang si bahad desa dena pangewata wede, justru korang si bahad desa nasabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko de ni kaji tonga ngakorangnya kaji hadis melalui pendapat para ulama. Apa dia tahu sina cocok? Ini langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabab ia kau wita patafsir nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai. Napa wedding maka datai menuru iya. Biasa katong kapacara maka dah menuru iya makuye iya minawat di tahu mak bicara makwa tu nareko asira irupan napa disangan nak kuasai. Nomor si di ulumul Quran, yang kedua Al-Quran, yang ketiga bahasa Arab. Naisa pemak bahasa Arab, mulai kaidah bahasa Arab, ilmu mantik naisa topah, kemudian hadis, ulumul hadis, fikih dan usul fikih. Itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero ai pajai. Angka syarat nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. Anna ratu nasabu hadis Nabi tanapal anapa wadim menjelas kata maka menuru ya. Nih ko hadis Nabi hari Muslimi pasigar. Ada apa tenaga na Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dio ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito makadami tu menuru andre gurutta. Ya tau? Jadi mega tu pasalai, magi na pasalai nasam. Magi din na to rewa langsung ko nabita. Magi nang ka ulama ya curi na degaga jaminan ulama ay makada salama. Nabita mitong ka jaminan salama. Kabisa tangkali ka makoro to. Maka mana kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kau nggak tahu makada makoro pak. Tahu jago lada itu. Tahu jago lada. Nah sama ya kau dena na melo ron rewa lo to pandrita langsung ni melo lo ko nabita. Yakin ni makada ya tu tahu matanga ijaji. Mestina ya rota jaji betul nang kamu panabita. Ia makokwa na jaji na pamelo rewa langsung lo ko nabita pajaiwi. Apa kinre melo malah desa pada na pura koto pandrita? Kinre melo pahangi korangnya na rekode na pura koto pandrita? Apa ia kuidi na pahami korangnya menuru ini? Berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kama kira? Jadi ia tu agama ia nanti sampai pak komacara maka dia ubarani tu maka menuru ya maka nama tu menuru Andre Gurutta Imam Syafi'i, menuru Andre Gurutta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, menuru Andre Gurutta Kiai Abdul Rahman Abu Dalek. Nasabah agama itu ada sanatnya. Ya sange sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa nana ya sekolahku na S1 nih jurusan dakwah tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya mau mako koe mega rupanya tahu. Napa dua ngaso talu ngaso mak guru tak apa salah. Ya kong kagak na jama tak pamelo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa. Tapi dia ni bagian loko masyarakat. Angka bo ubawa hanya untuk imam. Jadi ia roi di imange tak baca-baca ya robo apa namuti ya lengi dia tu ni pak baliki untuk imam di masjid ini. Tak baca ya ro angka mana sinin na dalele na iya ro ina jamai to matot tahiru na jamai to pandrita kamana hadis na kor. Ya na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milodo bersama sesudah sholat angka hadis na kor angka penjelasan atau pandrita jadi kong kagak matu tajaman angka pasale tabuk karapawannya ro maka dan hadis na ya upake kiga hadis ai kong upake. Pak maka toje tu kata ma pasala na dia kena baca. Iya mereka linga mina marajawa. Jadi tapi tak bawa nih kadang teh. Jadi di situ ada beberapa amaliyah. Saya hanya membeli beberapa. Jadi itu dibagikan gratis ke imam. Pak Mandrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih. Yang penting na baca. Iya, na baca na alay dasar. Nama katok baywat di na pakai ya roh. Sabaya mako kami kan itu mapasalah. Sini nero na jamay to mata tarulo na pasalamano. Iya, termasuk mak baca dongnya na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dong yang baca dongmu ke jete ko kupure malap patawe. Baca dongmu papu imah. Iya.
Tabahangi ro baca dongeng ro pak dong sitongan lagi awalnya tu baca dongeng lo resap pak ko penjelasan atau pandita nabitta pamulam mak baca dong demi na pada batete di mak baca iro alena pangulut ta Ibnu Abbas nolli inabitta lo bolana lettu inabitta ko bolana pangulut ta Ibnu Abbas ipalinna kangi andre nabitta palinna kangi dihidangkan makanan aga nasa nabitta makanya Ibnu Abbas musidakai ka andre makoko meka milau dong ko jelo ka nga onrong kenro ka onro wadi masempayang untuk milau dong ko jadi makiro pamulan na baca dongeng jadi lomi imangi ko lowi bolana tene hidang ka makana masampaja sunnah ni nabitta don rakam salat sunnah hajat milau dong ni pangulut ta Ibnu Abbas nasaba isidakai bi andre makomato garo mate di ko mak baca dongeng langsung masulik ka di iya langsung masulik ka di na lo mas sampajang magay na sampajang si salame mangipat dongenge nareko isaliwas sampajang si bawa ilalas sampajang si salay iya ko pat dongeng isaliwas sampajang kedua mi malapor malaikat kami si bawa sining iya, kami si basining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sempajang denat tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Iya, jadi makanya sempajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Taala. Ya itu ampai sempajang itu pak kasiwet dia nawat di sigaro. Iya lengewat di pasigaro. Kaya sa sigaro. Iya ko toma puasa na toma nontong mangkalinga carama dia na batal puasa iya ma puasa kina toma nontong ko talapisi pak dakwa dia na batal puasa tapi asam paja ni gere nontong kita na batal ka makiro iya melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal hajin na tapi ia mo sampaja muanre tatai batal namu iya ronan resipolo tamo ku isi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iya makada to padete batal to ya tu apa napa ko tu mandre itu jadi yang kamakada ilak gai cuma iya ro idi denawat di bialla yolo ko wita manuru adab jadi ya kong kagaga ku isi to melo ga mamicu ko mangkagaga ku meki mamicu aja ta micu le yolo lau samping magai makade penjelasan nabi to pandita nasaba iya tu tau mas sampajangi pada ku siolongi po Allah Taala aja mami cuma aja ke situ dah ngate siolon apa to mami cula yolo to makala tau pacare pa to ka ku yolo na nama ka kaleliang ya naron akal to mami cula bener iya jadi itu adab jadi makiro ko aturan nawita jadi ya kong kagak talagai aja temai pak makato jitu to mas sampaja maka kecak lilana macene iya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako kuah sunnah walaupun nang kasih kak gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik nah sabab pura ni taliti tawace dena makada iya gagawe si kak gigi we satara fungsinya mi pada tapi manfaatna dena pada itu jadi hidapannya jadi dua kalimat yang berbeda fungsinya sama pada ipake mape pacingisi sikak gigi ipake to mape pacingisi siwa ipake to mape pacingisi fungsina tapi manfaatnya dena pada di iro sikak gigi na sabab pake odol iro odole yang kekandungan nah menuru ahli makokoy kandungan na odole angka pengaruh na makasolang tapi ya kandungan na siwa makiro yaitu ampai makada pada fungsina tapi manfaatnya tidak sama. Tapahannya? Jadi pada mo itu kotong mandre pak. Angkat tu agak pada mapa masuk tapi cidi makasola. Itu ya nandre acara teu makai kata si garu-garu. Apalagi ko pacala. Pak angka desa uruntu maka dia kong ka andre na 5 rupa na sigaru aja mondre. Apa angka na racu tu kutilalan na. Nanya ko pacala dan dia na 5 rupa. Acara makoto jadi engkau tuh hadisana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge puima kak dia to masampajang ini kutu mak baca to ya sul to masulik kemanina pa to mak baca
Engkau tu biasa mapatu dupa. Pak Megatoji itu tahu dia napahangi, ia tu dupa-dupa situ ngana wawangian. Wawangian. Ia ro anu mawangi na puji malaikat. Jadi ya koto mapatu dupa koto baca, na ya puji malaikat pambasiwe na 10 malaikat na pato baca. Nilaw doang ang malaikat. Makuam itu, tapi Mega tahu salah paham. Nasa rumpun na dupa palatoy pa doang ang taupusan na ito. Yan na to na madari na imangi mapasinga na to patulyang kanito na to lipapi makolok ko inga na po imangi na sa bejelat to ipadongan na imangi na barasingang ito hindi na koro gunana yero dupay supaya mawangi wi termasuk to kung kataumate isunakang mapatudupa sunakang kung kataumate yan ang kataumate tapalin na ito mateta kode misalnya pura niyano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko para pumiipake tatde baun na niya to iya ko dupa masandra baun na supaya kung kabaun na taumate makalele dini mawitaw nasaba masarro ibaw dupa na iya baun na taumate makiro tapi iya to kokwi patareka ang katu aga na de na baw taumate kecuali makbani metta aga iya ko to masatinja ibisaywi palawangan na pangilelewali taru mapacing si bawa capak na sulbiay taruti mapacing angka ko to madari malango ikar-ikar ikanu ko cek de iya ro na mapacing iya ko mapacing itu de na baw ya to te ko mati nomor 2 de to na makat do alele na ya to te ko mati ko mapacing itu sa tinjan ya to gunana hindi bani wasata wedi seko niro dia nama regage paliwali wacede padi apa ia tu sampajang isai masarolab bi inareko yulle muimat tajat-tajang ipali wangi cede mana sahat desa asapa ang kanang kanabita de to nama kada maliwala da maita ang kanang kanabita malalalay wanni na sampaja si basahawaay pure mak beresalan nabita sore mangolok wi sahabatna gili nabita mitay rupan na sahabatna yaro sahabae agak kaget ti makadamagiro nabita na tapagili lo kuidi aga na sa nabita bikini dewa kita urang inarek ko matana imarjingi najama ummaku iya sampajagi say ina makanja iko makui watui di jamai iya jadi makrami na bitta wakti taurangi makome mati sampai yang saya pak ia natate si tangana 10 na pakimelo jamai ia kola kuttu dena ia na pura na manre na kada jolo matu pidela ba dia tu iya kada jadi matanre ne matu ujian na nareko malalalale wani tapi makra na bitta bikin de khawatirkan memberatkan betuangan na manca Jesus sa imatu nasabak mata na marat jingi apalagi to mata ko kami gato mega ko kasi pak dara makaraji ko dara na pak galu makoto makaraji makade na bitta na khawatir kang yero pak ni sameto na bitta na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa purbaca makada pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino yayatu lino pura ilulungi nabita ipitam mapamulay rin batu na nabita latu capan ipitam yan ato ni sama nang nabita makalaya mato kumacawi ni kama lino makoy ito tau din na sandala mabola batu madari ka lo bange madari ang kataw mastor di mak da 7 tadi na sandala takoy mo ba ni hadesa tapi aja mo ta masila makala macawi di kapa kama lino sta sa dito pa ang kadua olok-kolok ia natak dengie mak bilang naso mene kamaralino hadis satu ya ro dua olok-kolok ia nang kamo pa ya dua aja mo tamasela metamo pa tu aga nomor si di bembe ia natak dena bembe mak bilang naso mene itu tahu ang kamo pa bembe ko kampota ay alhamdulillah dia tahu pa tu baja ia mi kotak deni bembe yang kedua sapi si bawa unta ia natak dena ye macawe kamalino mak bilang naso mene hadis itu magay pa, di may matona na harap kang ipong Allah Ta'ala atan na tuukulin. Di na. Yan atat din na yung bimbe si bawa sa pingi. Tacho magare-reking siya ka bimbe, nagire-te kumahake kay korone. 2, tas yung pula bimbe na pawading ingire ko jajibi. Si tau, choki siya ga anak na.
talima na denang kanigere magi na may ka tapi dembe tatalu mi tatarap pa na maksimal kalalo tak dua mi kalalo tak cidi tasitaw na paigere mana cai capu na sosojaji tahu tanam may gare o ko ni ronang kaya sa baraka iya ko anu nataro po ngalata latat dia may capu pada mi ti di pagalung tanam may gare siaga ase tadu pa kumagalung na idi mo patuman rin na di capu magi je pe na cai capu warra na siya kaya na manre na tabi kadua mi tudu pase si taw ngi natatan na tulan na pakidu pase na sosoki manre kataluto pa manre seso mana cha capu mesti na kuire ke gi pade ke lino mi tu makra pada ko beppa ni andre na capu ya tu na mo 5 karu beppa tataro na ganna na 30 capu ni magi ya resa na cha capu na sabang ka baraka ilalan demi tu na namanaway tawi ya tu ang katuaga kaya na tunah kada to matatariolo iya tuwa eman resa manurung nasange manurung anu na panopo ng Allah Ta'ala mapunay cahaya baraka maku itu maknana ina tunah kada ajang baluk mana ngi resa buko dupa ko ase aja mo kada baluk mana to malipa warra batu ai makade guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabarre meta tunah pacapu yami ko mali ko warra dia nagan asita ngaulat tunah capu ta coba-coba mi di pagalung biasa ka tes maka dia ko tomali warra magi jina tak 2 minggu capu sisipu tapi ya ko ya roto resa itaroi pabarre we des ya lupe ka dia magana to mapabarre na dia pa may capu dagare ang kabaraka niya to ya nariasa baraka ko to mabicara baraka pa mi katuto to nasa aga ya sa baraka ya ko miki sange baraka magampalada ya kung kataw bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka na ya to apa ya to ko di masanggara dia na may makanja man nasubali ki baloy baululup po na inaso na mapay magya nang katabawangi pacuk kabolo capak-capak magya na makalunra apa tawe mak dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra makito jadi ko meki malunra to nan re bali bolata tabawatiro na balewe pupura ki man nasubali tantarakan bali bolata malunra to nan re pada mati itu tanre ya ki di man re to den makan jalada tapi ya ko nan re ni te malunra na sabapuran ni nilaw doang ang malaika ku yantara itu pasti dakai iya aja tama seke pak ada itu gak singaran na tau seke dia gak tau seke lagi cecek iya kumabas sa itewe kanjak paje iya teh kumaseke dia gak mati tau seke pak dia natar itawe sikat di anime nasa taba nih makon itu iya nama seke tawe nama mati dia natar ri palinga cukup ite macurita nasa labay tau kadik ako itu mate ni buru buku-buku lo teh masyarakat buru na baca esang nyo ko batuki buru nasa yano misalnya makada jamo tatarsigo ka ambo upa tahu pakan di na biasa tega itu biasa ambo upa ko kakamba de to na yidi na masuk pajabi ko diga asa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa ya tu tega iya jadi to buru ni buku-buku dia na pa na narampi tahu ina narampi maja yo ko mabasay na tomate takkajan na tahu tati we matanaga nasa we tahu pakanjaan na kasi ito. Iyan na dia sa itong kababahasa na tomato makada. Iyan na iya tahu dia na tama suruga imegay gani tahu dia na tama suruga. Dasa kamakoto sito kan na iya tu kalimat kalimat na mato sa haba ang kataw makule tahu mate na kada saba we tahu pakanjaan na yoro tapo makin nabi tatay sa suruga yoro. Sisa nang kasi tahu lalo makadi na tahu pajan yoro makadi nabi tatay sa naraka yoro. Jadi nang kataw mate na takkajan na tahu na kada we tahu pakanjaan na tahu sa suruga na ito. Okomoti itu situ kan na bicara na taulino itu iya kotomate na dega tau teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamaseke ya terutama di ibu-ibu aja tamaseke dega ulawang ipasipulong apa iya tau tanru tedo je tau rapam namo je kapa kumay makoto marawilo bawang ulawan na kolay buting Mega toje tu to nasa nayak mo je maliusas cocok ni demi nawat di berlebih-lebih aku ke gamai pakai sewajar na sitongan na tu ya tu makun reci di mulawan na pita ya cicin na mi na sabak de na macigau arone ko ni teliman ka cicin na berarti tawang kana lakain na ya bitu pita ya rante me de na pita na ya rante mako ko saliwan na jilba enon roy magi jero gagamon ri dalang enon ri saliwan mana sulara lalam legging mun risaliwat toy mako ko itu
Tapi dito ka ako kubudi. Ha? Di ka we madali. Ano ilalamana miro ba yan natin? Paso. Foto latu siku jamo tanulada. Pada je tu iya ko mati. Masa dia tabawa na bay ni mondri mi atong mal. Maka nakin rime lolo de nak bay ni lakay ta ko mati. Cerita mati gitu. Rewa di kare matu tanay dia. Rewa kita nih kalau dia tepat. Tabudain ka pak kira-kira mak bay ni ki ko mati ka. Palingan makalami tarumiri ta. Yan itu jawaban. Ni ga. Jadi aja na mega nuta tatta mako. Namo maga papujina masija nalupay tay komate masija. Pada miri pa rone me jamota malada makara resi tuntu kalada maga dega mati tu tahu. Na dia tu dale na pura je na toro pangalata lang kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi. Tim sukses ya tu mandari salah bagi. Ia ko malaika de. Pakanja kimoy maka kanja padale majami ko dito makareso makari ko kali sidendre na lamma ipo ang Allah taala papedale na po ang Allah taala o ko akareso na di ba iya tapi tanya gala na tayo makareso magi Maria waktu na najajian na bisa na sanre o ko karomay apa tahu silalo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa po ang Allah taala isuro rum ko yaro karomay majan ang kakaromay rum ko na tahu silalo na bimana karomalo pumelo rum ko na makundren tinuli, liman na din na pake agape. Laka namin na pake. Gesokan we, tak din na buwan na karumay. Padahal iya karumay na mo asapi. Lapoy dito namin tak din na. Magi nang katak din na. Makare itaw pandrita. Yan na ron na bicara. Di na melo po ang halata. Pake daleki atanan na reko dega usaha. Jadi suri rongkoy na mo manilaka na napake. Yang kedua, taniagala mo melo dito po ang halata. Yang penting ang kausaha mo. Aja mo takareso si taru-taru. Matinro ni te tulir kamu pigaluluy matan na macay mana ka manamata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na ito kapahang ya itanya to gala na tayo pa makareso na pole dali taniya majami ko dito makareso ta coba di gare kaya na tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi napatasi na layo lo sogi asipi kululak bigaba na lariyak nasajari pambatang tapi madari dia nagana polea na nangongkoso ka motor itu je de maka na majayar jama-jama maka kanja apa tabantu tahu make pala turu pusa mancigi pasusudosa tapi maka aja na tawatani aleta ni lupa ibadah aja mate mana moto tahu nasa dia ne wai baine ta pasorimon riko de na makanja ibadah de ne wai pajai maka dan kamu tu baine ko tulung pajai ko lagi lino madari si talaran ni tahu wala ko pasorimon ri Wija-wija meron dong apa jaiwi. De pak ni ngerangi lai kiri lo jupan na makuli ayam na talipo ko chapu idina. Ya kung kanidi kiri ngangi SMS mani kadala tu dikiri mata. De nang kanakutanya tu madisi muki gama palaltuki. Apalagi ko tomate. Apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pa jaini. Jadi inde na idi pas sadi ale dapat makareso makalicu amaga na dega tapatama ko masigi sa baraki. Iya mitaw ang kay sumbangan na kumanumpa kumate. Mage na sabaya na mate nang kamu tahu masampaja de na paja tu lima lolong ina tu nak kadalabita mamba na masjid dan pidunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangumo masigi tetang ka bolata ku suruga na mo de talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama mako tu ya jadi tapi mereka tahu raji masampaja de ka sumbangan na ina tu tahu matu tama de ka nonroy itu jadi ini mani beki makanja bola ta sumbangi biko dia ta sampaja sabara ki de patu tatama de paka janji na tu iya biko mai kai sampajata na de ta sumbang tamai tapi sapa sigi onro jadi dua mema patu makanya kimi sholawatu zakah iya kesempatannya wonro itu ni milo terima kasih maraja loko bantuan ta loko istana ahlul Quran PCNU Kabupaten Sidrap. Terima kasih Bu Imam, juga Ketua MUIC Pituriawa, nasabah komunikasi dan ibu-ibu menjadi taklim muslimat, komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam. Setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa. Sementara jalan di pembangunannya makokoy, pura di netimbung pura ditimbun dan insya Allah akan kita lanjutkan nasabah. Ia mimpi dia pakai doi, nasabah ita aja ngijolok bosih. Pak ya kode na bosi dia na merak da iro timbunange. Pak timbunak batu.
Jadi mesti na kan nabosi jolo na tarat da no na pawading i dapara jolo. Makiro payde pa upakedo ya. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya ro bantuan bulan anta. De itu nalak ko pangurus yang cigi bangunan mana. Jadi mudah-mudahan napa barakai ko Allah Taala. Yang terakhir engkau wasiatku. Kung pasang Pak yang kay hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia tu tahu salamae. Dito na megalada jama-jama na jama. Iya. Yang penting angka DC tapananungan namo manicet de. Poin Allah kata Nabi. Namo cede pa ko sumbangan miya soso tak beri ya tonaro. Idi magalay maposa sunna ya natu tatundru-tundru. Pa ito maposa sunna angka matuti janji suruga. Ya rutu 5 sampai sunna wa ya tona tu tatundru-tundru. Yang penting angka takapuy. Iya, yang penting angka takapuy. Dia tahu tu nak kada jama mana pa. Apa dia kata mulai jama mana pa. Angka tahu maka basa masumba tapi itu suruh masam paja maka kutu. Iya, nah saya itu sadis lagi sampai jak perlu padodong yang palai komisi tambah sunnah. Iya itu, iya enggak jadi. Yang penting angka DC tajam mata pandanungan insyaallah kalete yang kutu. Pak namu tu duha mi anarakan na janji to tam suruh. Iya, melalui babu duha. Iya rope ko de tule masumbangi, de to na tule masampai sunnah. Dua sikir tapi guys, salawat sini bae istighfar. Ya ko malolomo pi umuro ya nape 15 tau gangka 30 tau umuro ta pegaiwi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo ya ko 10 sabbu istighfar sisab bu na salawa ya ko sisab bu istighfar namo si ratu mi salawa ya ko malolomo pi umuro yan namo ko 40 nila yase pasigilingan pegaiwi salawata pakurangi istighfar aga hikmana iya ko megai istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dalle itu. Buka pintu nadale. Iya. Jadi kalau lo ide patomak bayi deh, makun rei ide panalakai. Pegai-gai biya malolo yo ko janda nada pini 40 atau 50 tahun aja nana. To 5 pikiri maka lihat to pa. Iya. Jadi tapi ba kakama. Iya. Jadi iya pasangannya. Jadi malolo pegai istighfar tak. Supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya, ya pegang istighfar tak. Nah sebab itu istighfar makbuka lalat dalek. Ya to situ salawae barakah. Nah makanya ya ko 50 ni tau layasi umur ta pegege di salawat tak supaya malomu yoloy amat yang. Makir jadi pasigilingan ya. Jadi ya tau maloloy istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tau macocoy na palai kon nan ni pulona. Pegege wi salawat tak. Pegege ni. Salawat agi yang penting masalawat. Itu kuna bita itu pokok. Jadi ro wasiat kangi. Iya ko demo patulay ro. Deto na tule mapuasa ya mo sampai jasuna makatokun rumah sidak ka makatokun istighfar deto na nana patuli macurita mi salawae makunro to di bawang. Atitta na tuli tapalapan. Aja na mega bata-bata ko pada na rupa to. Iya ko malapan ya ti maringa madampangin pada rupa to insyaallah. Aja na tuli maraja bata-bata. Cede-cede majak kalan na. Angka tahun lalu gili nasa aja kapan cobi-cobi ya tuh deh aja makan jaki pakalulau atau mana ingkong kagaga na makan jak tahu tu makan jak itu megai kapan madece insyaallah selamat ya mau tu pasangan ya ko demo patulay ya ro de to na tulle palapar ya tita tulimemi masusah papa ceceran kami tu paceceran cede-cede macam lah si cilina engka pasan na guruta nomor si dia koma bisa kaje ko ya ro kaci-kacimu paladaki mu gosok. Yang kedua sikumu buku siku paladalada ki mu gosok ko mama jene ko. Si bawa ko tomak julu mata itan-ratan rai cede buku na pasu-pasebe. Ko tomak julu mata lada-lada itan ra iro supaya lega iro si pak pacecerangi. Aja mota gosok imah ko deto ilada-lada mi buku siku kaci-kacinge si bawa pasu-pasue angka biasa narampe roguruta, angka biasa sempat ubaca. Maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Iya, betul Pak Cicir. Iya ro anuna ro. Pangka metode tahu cede-cede baca lah sido cilina. Iya, saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa barakai po Allah Taala. Pertemuan tak, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus waktu dan kesempatannya. Sini nato-matok kumana yang kehadiri ibu-ibu, terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati, kita ta'zimi bersama sahabat kami selaku Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sirindel Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sirindel Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat Ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawa dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautang. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yawan newe angkaki pada hadire milau terima kasih marajaka nasabah terkhusus loko alena atau melebita Pu Imam beserta ibu-ibu majelis taklim si bawah tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan nyewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga alinato Ketua BKP Remi Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadirek. Jadi nalengga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Situngan aja ya ko NU tu dia nak kada tausiah, dia tu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu maka dia mau idatul hasanah. Pada itu ko Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahna ya acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko Bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncu lepas suku ina si bawai pak dongang apa iya tu Fatihah tak bagi dua. Nomor sik di pengakuan, nomor 2 Pak Dongang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim pengakuan, Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan, Ar-Rahmanirrahim pengakuan, Maliki yaumiddin pengakuan, iyyaka na'budu pengakuan, munrina ya Rabb Pak Dongang mana dah tu? Iyyaka nasta'in Pak Dongang, ihdinas siratal mustaqim Pak Dongang, siratal ladzina an'amta alaihim Pak Dongang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin Pak Dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan, ia ngakui wijolo, alewe jolo na pong Allah Ta'ala, ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makatan niwi pakamasewi, alena makatan niwi surimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak pato mangilaw. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim, makanya jasa, tapi engkau lebih suku, yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara tae
program na LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makuye nasaba iya makokoy mega ni sitongan na iya guru tamo pakali sidenreng almarhum almaghfurlah bahas si dua telu perbedaan pendapat rilalan na agamata ang kami matto nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja natasuri mak guru agama ucai berbeda pendapat. Nah sabab iya ro pendapat, korangnya memang toje pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis. Ya aja tak ada ya kotor rewa lo korangnya si bahad desa dena pangewata wede, justru korangnya si bahad desa enak sabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko deni kaji tonga ngakorangnya kaji hadis melalui pendapat para ulama. Apa dia tahu sih cocok? Ini langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sebab ia kau wita patafsir nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai. Napa wading maka datai menuru iya. Biasa ketong kapacara maka dah menuru iya. Maku iya minawat di tahu mak bicara maka tu nareko asirai rupan napa disangan nak kuasai. Nomor si di ulumul Quran. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga bahasa Arab. Isa pemak bahasa Arab. Mulai kaidah-kaidah bahasa Arab, ilmu mantik, naisatopah, kemudian hadis, ulumul hadis, fikih dan usul fikih. Itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero pajai. Angka syarat nala atau pandita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis Nabi tanapal, napa wadim menjelas kata maka menuru ya. Ini ko hadis na Bukhari Muslim ni pasigar. Ada iba naganda Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dia ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito makadami tu manuru andre gurutta. Ito. Jadi mega to pasalay, magi na pasalay nasang. Magi din na to rewa langsung ko nabita. Magi nang ka ulama ya curi na degaga jaminan ulama ya makada salama. Nabita mitong ka jaminan salama. Kabisa tangkali ka makoro to. Maka manang kaji kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kong nggak tahu makada makoro pak, tahu jago lada itu, tahu jago lada. Nah sabak ya kodena na melo ron malo ko to pandrita langsung ni melo ko nabita. Yakin ni makada ya tu tahu matanga ijaji. Mestina ya rota ijaji betul nang kamu panabita. Iya makokwa na jaji na pamelo rewa langsung ko nabita pajaiwi. Apa kinre melo malah desa kodena pura ko to pandrita. Kinre melo pahangi korangnya na rekodena pula koto pandita apa ia kuidi na pahami korangnya manuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan kama kiro. Jadi ia tu agama ia nanti sampai pak ko macara maka dia ubarani tu maka menuru ya maka nama tu menuru Andre Gurutta Imam Syafi'i, menuru Andre Gurutta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, menuru Andre Gurutta Kiai Abdul Rahman Abu Dalek. Nasabah agama itu ada sanadnya. Ya sangnya sanad angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa nana ya sekolahku na S1 jurusan dakwah tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya mau makokoe mega rupanya tahu. Napai dua ngaso talu ngaso mak guru tapa mapasalah. Ya kong kagaga na jama tapa melo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa tapi dia ni bagian loko masyarakat angka bo ubawa hanya untuk imam. Jadi ia roi di imange tak baca ya robo apa namuti ya lengi dia tu ni pak baliki untuk imam di masjid ini. Tak baca ya ro angka mana sinin na dalele na ia roi na jamai to matot tahiolo na jamai to pandrita kamana hadis na kor. Ia na ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milodok bersama sesudah sholat. Angka hadis na korok. Angka penjelasan atau bandrita. Jadi kong kagaga matu tajaman angka pasale tabu karapawannya. Maka dan ka hadis na ya upake. Kega hadis ay kong upake. Pak makatoje itu kata mapasala na din kena baca. Iya, mereka linga mina marajaiwa. Jadi tapi tak bawa nih kadang kehe. Jadi di situ ada beberapa amaliyah. Saya hanya membeli beberapa. Jadi itu dibagikan gratis ke imam. Pak Manrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih. Yang penting na baca. Iya, na baca na alay dasar. Na makatok baywat di na pakai jaro. Sebaya makukuami kan itu mapasalah.
Sini nero na jamai mata terlalu na pasalamano. Iya, termasuk mak baca dongeng na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongeng, mak baca dongeng baca teh kokopure malah patawe. Mak baca dongeng papui mah. Iya. Tabahangi ya ro baca dongeng ro pak dong sitongan aja awalnya tu baca dongeng lo rasa pak ko penjelasan atau pandita nabitta pamulam mak baca dong demi na pada batete di mak baca. Ya ro alena pangulut Ibnu Abbas. Pangulut Ibnu Abbas. Nolli inabitta lo bolana. Letu inabitta ko bolana pangulut Ibnu Abbas. Ipalinna kangi andre nabitta. Palinna kangi dihidangkan makanan. Aga nasa nabitta makanya Ibnu Abbas. Musidakai ka andre makoko meka milau doang ko. Jelo ka nga onrong, kenro ka onro wadi mas sampayang untuk milau doang ko. Jadi makiro pamulan na baca donge. Jadi lomi imangi ko, lowi bolana tene hidang ka makana mas sampaja sunnah ni nabitta don rakam sholat sunnah hajat. Milau doang ni pangulut Ibnu Abbas. Nasaba isidakai bi andre. Makumatogo rimate di koma baca donge. Langsung masulik ka di iya langsung masulik ka di na lo mas sampajang magay na sampajang si salame mangipak dongenge nareko isa liwas sampajang si bawa ilalas sampajang si salay iya ko pak dongeng isa liwas sampajang kedua mi malapor malaikat kami si bawa sining. Iya, kami si basining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sampajang denat tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Iya, jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Taala. Ya itu ampai sampajang itu pakai siwet dia di sigaro. Iya lengewat di pasigaro. Kega sa sigaro. Iya ko to mapuasa na to manontong mangkalinga carama dia na batal puasa iya puasa kita to manontong ko talapisi pak dakwa dia na batal puasa tapi asam paja ni gere tanontong ita na batal ka makiro iya melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal hajin na tapi ia mo sampaja muanre tatai batal namu iya ronan resipolo tamo kuisi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iya makada to padete batal to ya tu apa napa ko tu manre itu jadi yang kamakada ilaggai cuma iya ro idi denawat di bialla yolo ko wita manuru adab jadi ya kong kagaga kuisi to melo ga mamicu kuma mang kagaga ko meki mamicu aja tamicu le yolo lau samping magai makade penjelasan wita to pandete nasaba iya tu tau mas sampajangi pada ku siolongi po Allah Taala. Aja mamicu maga je to situ da ngate siolon napa to mamicu la yolo to makala tau pa carepa tong ka ku yolo na maka kaleleng ya naro nakal to mamicu lo benre. Iya. Jadi itu adab. Jadi makiro ko aturan na wita. Jadi ya kong kagaga talaga aja temai. Pak makato je tu tau mas sampaja maka kecak lilana. Macam ya tu ampai sitongan na isuro bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako ko sunnah walaupun nang kasika gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik na sabab puran ni taliti tawace le na makadaiya gagawe sika gigi we satara fungsinya mi pada tapi manfaatna dia pada itu jadi hidapannya jadi dua kalimat yang berbeda fungsinya sama pada ipake mape pacing isi. Sika gigi ipake to mape pacing isi. Siwa ipake to mape pacing isi. Fungsina. Tapi manfaatnya ede na pada. Iro sika gigi na sabab pake odol. Iro odole yang kekandungan na. Menuru ahli makokoy. Kandungan na odole. Ang kapengaruh na makasolang. Tapi ya kandungan na siwa ede. Makiro yaitu ampai maka pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama. Tapahannya? Jadi pada mo itu kotong mandre pak. Ang katuaga pada mapamaso tapi cidi makasola. Itu yan Andrea cara tahu makai kata sigaru-garu. Apalagi ko pacala. Pa angka desa uruntuk maka de kong ka Andre na 5 rupa na sigaru aja mo Andre. Apa angka na racu to kutilalan na. Nanya ko pacala dan dia na 5 rupa. Acara makoto. Jadi angka tu hadisana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna
mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk ron nak baca donge puima kak dia to masampajang ini ko to baca to ya sul to masulik ka manina pa to baca kato tu biasa mapatudu pa Pak Mega Toje itu tahu dia napahang ya tu dupa-dupa situ ngana wawangian wawangian iya ro anu mawangian na puji malaikat jadi ya koto mapatudu pa koto baca na ya napuji malaikat pambasiwe na 10 malaikat na pato baca nilaw doang ang malaikat makuam itu tapi Mega to salah paham nasa rumpun na dupay palatoy pa doang ang taupusan na ito yan na to na madari na imangi mapasiga na to pa tulyang kanito na to lipapi makolok ko ingat na po imangi nasa bejelat to ipadongan na imangi na barasingang ito hindi na koro gunana yero dupay supaya mawangi wi termasuk tu kong kataw mate isunakan mapatudu pa sunakan kong kataw mate yan ang kataw mate tapalin na ito mateta kode misalnya pura niya alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parpum mi ipake tatde baun na niya to iya ko dupa masandra baun na supaya kong kabaw na taw mate makalele dini mau itawe nasaba masarro ibaw dupa na iya baw na taw mate makiro tapi ya tu kopi patareka angka tu aga na de na baw taw mate kecuali mak bani meta aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilelewali taru mapacing si bawa capak na sulbiay taruti mapacing angka ko to madari malango ikar-ikar ikan huku cek de iya ro na mapacing iya ko mapacing itu de na baw ya tu te ko mate nomor 2 de to na makat do alele na ya tu te ko mate ko mapacing itu sa tinjan ya tu gunana nggih bani wasata wedi seko niro dia nama regage pali-wali wace de padi apa iya tu sampajang isai masarolab di inareko yulle muimat tajat-tajang ipali wangi cede mana sahat desa sabat ang kanang kanabita de to na makada mali wala da maita ang kanang kanabita malalalay wanni na sampaja si basahabai pure mak beresalan nabita sore mangolok wi sahabatna gili nabita mitay rupan na sahabatna yaro sahabae agak kaget makada magero nabita na tapagili lo kuidi aga nasa nabita bikini dewa kita urang inareko matana imarjingi na jama ummaku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jama iya jadi makrami na bitta wakti taurang ni makumi mati sampajang isay pa iya natate si tangana sa pulo na pakimelo jamay iya ko lakuttu dena iya na pura na manre na kada jolo matu pide laba niya tu iya jadi matanre na matu ujian na nareko malalalali wani tapi makada na bitta bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan na manca Jesus sa imatu nasaba mata na marat jingi apalagi to mata ko kami gato mega ko kasi pak dara makara ko dara na pak galu mako to makara jing makade na bitta na khawatirkan ngero pak ni sameto na bitta na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino yaya tu lino pura ilulung ni nabita ipitam mapamulay rin batu na nabita latu capan ipitam yan na tunis sama nang inabita makaraya matu kumachali ni kama lino makoy ito tau din na sandala mabola batu madari ka lo bange madari ang kataw mastor di mak da 7 tadi na sandala takoy mo ba ni hadisa tapi aja mo ta masih lemah kada macawe di kapa kama linos tas ay dito pa ang kadua olok-kolok iya natak dengie mak bilang ngeso manya kamaralino hadis satu ya ro dua olok-kolok iya nang kamo pa ya dua aja mo ta masih meta mo pa tu aga nomor si di bembe iya natak dena bembe mak bilang ngeso manya itu tahu ang kamo pa bembe ko kabota ay alhamdulillah dito pa tu baja iya mi kotak deni bembe yang kedua sapi si bawa unta iya natak dena iye macawe kamalino mabilang na sumani hadis itu magay pa de may matona na harap kangi po ng Allah Ta'ala atan na tu ukulin dena yan atat din na ya bembe si bawa sa pingi
Ta coba gare reking. Siaga bembe na gere te ko mahake kay korone. 2. Tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jaji bi. Si tahu. Coki siaga anak na. Talima na denang kanigere magi na de may ka. Tapi bembe tatalu mi tatarap pa na maksimal. Kalalo tak 2 mi kalalo tak chidi. Tas si tahu na paigere mana cia capu na soso jaji tahu Tanam ramai gare. Pokoknya ronang kaya sa baraka. Iya ko anu nataro po ngalata latat tak dia may capu. Padami ti di pagalungit tanam ramai gare. Siaga ase tadu pa kumagalung. Na idi mo patuman rin na di capu magi je pe na cia capu wara. Na siaga ka na tauman rin na tak di kadua mi tudu pase si tahu ngi na tatan an tulan na pakidu pase na sosoki manre kataluto pa manre seso. Mana cia capu. Mesti na kuireke gi Pak Dekelino mia tu makada pada ko beppa ni andre na capu ya tu na mo 5 karu beppa tataro na ganda na 30 capu ni magi ya resa na cia capu na sabang ka baraka ilalan demi tu na manawai tawi ya tu angka tu aga gaya na tu na kada to mata tariolo iya tu man resa manurung na sange manurung anu na panopo ngala taala mapunai cahaya baraka maku itu nana ina tu nak kada ajang baluk mana ngeresa buku dupa ko ase aja mau kada baluk mana to malipa warna batu ai makade guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabari meta tu na pacapu yami ko mali ko warna de nagan asita ngaula tu na capu ta coba-coba mi di Pak Galung biasa kata tes makada ya ko to mali warna magi na tak 2 minggu capu sisipu tapi ya ko yaro to resa itaroi pabare we des ya lupe kada ya magana to mapabare na de pa may capu ito gare ang kabaraka na ito yan nariasa baraka ko to mabicara baraka pa mi katuto to nasa aga ya sa baraka ya kumiki mi sange baraka magampalada ya kung kataw bawangi sanggara law bolata na malunra yan re baraka na sana ya to apa ya to ko di masanggara di na may makanja man nasubale ki baloy baululup po na inaso na mapay magya nang katawangi pacuk kabolo capak-capak magya na makalunra apa tawe mak dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra makito jadi ko meki malunra to nanre bali bolata tabawatiro na balewe pupura ki man nasubale tantarakan bali bolata malunra to nanre pada mati itu tanre ya ki di manre to den makan jalada tapi ya ko nanre ni teh malunra na sabab puran ni nilaw doang ang malaika ku yantara itu pasti dakai jadi aja tamaseke Pak. Ada itu gak singaran na tauseke dia gak. Tauseke lagi cecek. Ya kumabas sa itewe kanja pa je. Ya te kumaseke dia gak. Mati tauseke Pak. Dia natari tawe. Sikat di anime nasa taba ni. Makon itu. Iya namaseke tawe namate dia natari. Palinga cukup mite macurita nasa labay taw kadi. Ako itu mate ni buru buku-buku lo teh masyarakat buru na baca esang nyo ko batuki buru nasa yano misalnya makanya mo tatarsinggo nga ambo upa taw pakan di na biasa kagak itu biasa ambo upa ko kakamba de to na yidi na masuk pajami ko di gaasa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa taw pakan di na biasa ya tu tega iya jadi to buru ni buku-buku de na pa na narampi taw ina narampi maja yo po kumabasay na tomate takkajan na taw tati we matanaga nasa we tahu pakanjaan kasi itu. Iya na biasa tong kababahasa na tomato makada. Iya na iya tahu dia na tama suruga imegay gani tahu dia na tama suruga. Biasa ka makoto sito kan na iya tu kalimat nama to sahaba ang kataw makule tahu mate na kada sahaba we tahu pakanjaan na yero tapo makena bit tatay sa suruga yero. Sisa nang kasi tahu lalo makadi na tahu pajan yero. Makadi na bit tatay sa naraka yero. Jadi nang kataw mate na takajan na tahu na kada we tahu pakanjaan na tahu sa suruga na itu. Okumoti itu situ kan na bicara na taulino itu iya kotomate na dega tau teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamaseke ya terutama di ibu-ibu aja tamaseke dega ulawang ipasipulu ngapaya tau tanru tedo je tau rapang namo je kapa kumaya makoto marawilo bawang ulawan na kolay buting Mega toje tu to nasa nayak mo je maliusas cocok ni demi nawat di berlebih-lebih aku ke gamai pakai sewajarnya sitongan na tu ya tu makun reci di mulawan na pita ya ka cicin na mi na sabak de na macigau arone ko ni teliman ka cicin na berarti tawang kana lakain na ya bitu pita ya rante de na pita na ya rante mako ko saliwan na jilba enonroy
Magi jero ka mon rilalang non risaliwat manang. Sulara lalam, lejing, mon risaliwat tu imang kokoy. Itu. Tapi dito ka ko budi. Ha? Deka. We madali. Ano ilalam manang miro ba yan kay paso. Foto latu siku jamo tanulada. Pade tu iya ko mati. Masa kita bawa na bayni mondri mi atum mal. Maka na kenri me lolo de nak bayni lakay ta ko mati. Cerita mati gitu. Rewa di kare matu tanay bi. Rewa kita nih pada tepat. Tabunay ka na pa kira-kira mak bayni ki ko mati ka. Palingan makalami tarumwiri ta. Yan itu jawaban. Ni jadi aja na mega nuta tatta mako. Namo maga papujin na masija na lupay tay komate masija. Pada miri pa rone me jamota malada makada makaresi tuntukan landa maga dega mati tu tahu. Na pa dia tu dale na pura je na toro pangalata la kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi. Tim sukses ya tu mandari salah bagi. Ia ko malaika de pakanja kingoy maka kanja padale majami ko dito makareso makari ko kali sidendre na lemma ipo ng Allah Taala papedale na po ng Allah Taala o ko akareso na di man. Tapi taniaga la na tayo makareso magi Maria mo tuna na jajian na bisa na sanre o ko karomay apa tahu silalo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa po ng Allah Taala isuro rum ko yaro karomay majinan ka karomay rum ko na tahu silalo na bimana karomalo pumelo rum ko na makunren tinuli liman na din na pake kape lakka na minapake gesokan we tak din na gua na karumay padahal ya karumay na mo asapi lapoy dito na may tak din magi nang katak din na makare itaw kanre tayo na ro na bicara di na melo po ang Allah Taala pake daleki atanan na rekode ka usaha jadi suri rongkoy na mo manilakka na napake yang kedua taniaga la mo melo dito po ang Allah Taala yang penting ang kausaha mo aja mo takareso si taru-taru matinro ni te tulir kamu pigaluluy matan na macay mana ka manamata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na ito kapahang ya itanya to gala na tayo pa makareso na pole dali taniya majami ko dito makareso ta coba ni gare kaya na tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi napatasi na layo lo sogi asipi kulula bigaba na lariyak nasajari pambatang tapi madari din naganna polean na nangongkoso ka motor itu de maka na majayar jama-jama maka kanja apa tabantu tahu makyap pala turu pusa mancigi pasusudosa tapi maka aja na tawatami aletan yang lupa ibadah aja mate mana motu tahu nasa gi ane wai bayne ta ko sorimon riko de na makanja ibadah de ane wai pajai maka dan kamu tu bayne ko tulung ngak pajai ko lagi lino madari si talaran ni tahu walai ko sorimon ri wija-wija meron no ang pajaywi. De pa ning ngerangi lai kiri lo jupan na makuli ayam na tali po ko chapu idi na. Ya kung kanidi kiri ngang imasemes mani kadala tu di kiri mata. De nang kanakutanya tu madisi muki gama palaltuki. Apalagi ko tomate. Apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pajayin. Jadi hindi na idi pasadi ale dapat makareso makalichu amaga na degata patama ko masigi sa baraki. Iya mitaw ang kay sumbangan na kumanupa kumate. Mage na sabaya na mate nan kamu tahu masampaja de na paja tu lima lolong ina tu nak kada bita mamba na masjid dan fi dunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangun mo masigi tetang kak bolata ku suruga na mo de talo masampaja tetang ka bolata de ni tatama mako tu ya jadi tapi mereka tahu raji masampaja de ka sumbangan na ina tu tahu matu tama de ka nonroi itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi beko dia tak sampaja sabara ki de patu tatama de paka jancina tu iya biko mai kai sampajatan ade tak sumbang tamai tapi sapa sigi onro jadi dua memang patu makanya kimi sholawatu zakah iya kesempatannya wonro itu ni milau terima kasih maraja loko bantuan ta loko istana ahlul Quran PCNU Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imam, juga Ketua MUC Pituriawa, nasabah komunikasi dan ibu-ibu menjadi taklim muslimat, komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam. Setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa. Sementara jalan di pembangunannya makokoy, pura di netimbung ro, pura ditimbun dan insya Allah akan kita lanjutkan nasabah. Ia mimpi dia pakai doi,
nasaba itajang ijolo bosi. Pak iya ko din na bosi din na merak da iro timbunangi. Pak timbunak batu. Jadi mesti nakan na bosi jolo na ta rat da no na pawading i dapara jolo. Makiro pa ide pa upakedo yaro. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya ro bantuan bulan anta. Dia itu nalako pangurus yang ciji bangunan mana. Jadi mudah-mudahan dapat berkah itu Allah Taala. Yang terakhir engkau wasiatku. Kung pasang Pak yang ke hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia itu tahu salama dia itu nama megalada jama-jama na jama. Yang penting angka DC tapananungan namo manicet de. Poin Allah kata Nabi. Namo cede pa ko sumbangan mi asoso tak beri ya tonaro. Idi magalay maposa sunna ya nato tatundru-tundru. Pa ito maposa sunna ka matuti janji suruga. Ya ro tulima sampaja sunna ba ya tona to tatundru-tundru. Yang penting ang katakapoy. Iya, yang penting ang katakapoy. Dia tahu tu nak kada jama mana pa. Apa dia ka tahu mulai jama mana pa. Ang kataw maka basa masumba tapi ku suri masampaja maka kutu. Iya, nah saya itu saya diselagi sampai jak perlu padodongnya palai komisi tambah sunnah. Iya itu, iya enggak jadi. Yang penting angka DC tajam mata pandanungan insyaallah kali yang ngopo tuh. Pak namu tu duha mi anarakan nai janji itu tam suruh. Iya, melalui babu duha. Iya rope ko de tulle masumbangi, de tona tulle masampai sunnah. Dua sikiri tapi guys, salawat sini istighfar. Ya ko malolomo pi umuro na pe 15 taw gangka 30 taw umuro ta pegaywi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo ya ko 10 sabbu istighfar si sabbu na salawa ya ko si sabbu istighfar namo si ratu mi salawa ya ko malolomo pi umuro yan namo ko 40 nila yase pasigilingan pegaywi salawata pakurang istighfar aga hikmana ya ko megay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale itu tabuka pintu nadale. Iya. Jadi ini kalau lo ide patomak bayi deh, makun rei ide panalakai. Pegai-gai biya malolo yo po janda nada pini 40 tau 50 tau ngaja na. To lima pikiri makaliliat to pa. Iya. Jadi tapi ba kakama. Iya. Jadi iya upasangangnya. Ya di malolo pegai istighfar tak. Supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya, ya pegang istighfar tak. Nah sebab itu istighfar makbuka lalat dalek. Ya to situ salawae barakah. Nah makanya ya ko 50 ni tau layasi umur ta pegang di salawat tak supaya malomo yoloy amat yang. Makir jadi pasigilingan ya. Jadi ya tau malolo istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tau macocoy na palai kon na ni pulona. Pegai wi salawat tak. Pegai ni. Salawat agi yang penting masalawat. Itu kuna bita, itu pokok. Jadi ro wasiat kangi. Iya ko demo patulay ro. Deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun rumah sidak ka makatokun istighfar deto na nana patuli macurita mi salawae makunro to. Ci di bawang. Atitta na to dita palappan. Aja na mega bata-bata ko pada na rupa to. Iya ko malapan ya ti maringa madampangin pada ta rupa to insyaallah. Aja na to 5 raja bata-bata. Cede-cede majakalan na. Angka tahu lalu gili nasa aja kapan cobi-cobi ya tuh le aja makanja pakalulau atau mana ingkong kagaga na makanja tahu tu makanja itu megay kapama de Cina insyaallah selamat ya mau tu pasangan ya ko demo patulay ya ro de to na tulle palapar ya tita tulimemi masusah papa ceceran kami to paceceran cede-cede macam si cilina engka pasan na guruta nomor si dia koma bisa kaje ko ya ro kaci-kacimu paladaki mo gosok. Yang kedua sikumu buku siku paladaki mo gosok ko mama jene ko. Si bawa ko to majulu mata itan-ratan rai cede buku na pasu-pasebe. Ko to majulu mata lada-lada itan ra iro supaya lega iro si pak paceciran aja mo ta gosok imah ko deto ilada-lada mi buku siku kaci-kacinge si bawa pasu-pasebe angka ya senaram pero guruta angka biasa sempat ubaca maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional betul pak cicir ro anuna ro pangka meto tu tahu cede-cede baca lah sido cilina saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi napa barakai po Allah Taala pertemuan tak terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus waktu dan kesempatannya sini na tomatok kumane yang kehadiri ibu-ibu terima kasih banyak akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Yang saya hormati, kita ta'zimi bersama sahabat kami selaku Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Silinden Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Silinden Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat Ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawa dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautang. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yawan newe angkaki pada hadire nilo terima kasih marajaka nasabah terkhusus loko alena atau melebita pu imam beserta ibu-ibu majelis taklim si bawah tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan nyewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga alinato Ketua BKP Remi Kabupaten Silinden Rapang. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadire jadi nalenga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Sitongan aja ya ko NU tu dia nak kada tausiah, dia tu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu maka dia mau idatul hasanah. Pada itu pun Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahna ya acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mampuncuk lepas suku ina si bawai pak doang apa ia tu Fatihah tak bagi dua. Nomor di pengakuan, nomor 2 Pak Dongang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim pengakuan, Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan, Ar-Rahmanirrahim pengakuan, Maliki yaumiddin pengakuan, iyyaka na'budu pengakuan, munrina ya Rabb Pak Dongang mana dah tu? Iyyaka nasta'in Pak Dongang, ihdinas siratal mustaqim Pak Dongang, siratal ladzina an'amta alaihim Pak Dongang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin Pak Dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan, ia ngakui wijolo, alewe jolo na pong Allah Ta'ala, ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makataniwi pakamasewi, alena makataniwi surimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak pa ito mangilaw. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku Bismillahirrahmanirrahim, makanya jasa. Tapi angka lebih suku, yan narito suratul Fatihah.
Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui. Nah sabab ia makokoi mega ni situngan na iya guru tamo pakali sedendreng almarhum almaghfurlah. Bahas si dua telu perbedaan pendapat rilalan na agama ta ang kami matto. Nasaba iya nang kataw cia berbeda pendapat aja nata suruh mak guru agama. Kucai berbeda pendapat. Nasaba iya ro pendapat korang ngeme matto je pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Qur'an dan hadis. Ya aja tak kada ya kotorewa lo ko korang si bahadesa dena pangewata wede justru korang si bahadesa nasabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan tasidi masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi metoko de ni kaji tonga ngakorangnya kaji hadis melalui pendapat para ulama. Apa dia tahu sina cocok? Ini langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabab ia kau ita patafsir nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datai menuru iya. Biasa katong kapacara maka dah menuru iya makuye iya minawat di tahu mak bicara makwa tu nareko asera irupan napa disangan na kuasai nomor si di ulumul Quran yang kedua Al-Quran yang ketiga bahasa Arab isa pamak bahasa Arab mulai kaidah bahasa Arab ilmu mantik naisa topah kemudian hadis ulumul hadis fikih dan usul fikih itu dia harus kuasai jadi yang ada ini sangero pajai angka syarat nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis Nabi tanapal napa wadim menjelas kata maka menuru ya. Nih ko hadis na Bukhari Muslim ni pasigar. Ada ipat na ganda Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai di ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito mahkadami tu menuru andre gurutta. Ito. Jadi mega to pasalay, magi na pasalay nasang magi din na to rewa langsung ko nabita magi nang ka ulama ya curi na de gaga jaminan ulama ay makada salama nabita mitong ka jaminan salama kabisa tangkali ka makoro to maka manang ka kembali saja kepada Al-Qur'an dan hadis tidak usah pakai pendapat ulama ya kong ka tahu makada makoro pa tahu jago lada itu tahu jago lada na sama ya ko dena na melo ro rewa ko to pandrita langsung ni melo ko nabita yakin ni makada ya tu tahu matanga ijaji Mestina ya rota jaji betul nang kamu panabita. Ia makokwa na jaji na pamelo rewa langsung ko nabita pajaiwi. Apa kin remelo malah desa pada na pura koto pandrita. Kin remelo pahangi korangnya na rekode na pura koto pandrita. Apa ia kuidi na pahami korangnya manuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kama kira. Jadi ia tu agama ia nanti sampai pak komacara maka dia ubarani tu maka menuru ya maka nama tu menuru Andre Guruta Imam Syafi'i menuru Andre Guruta Hujjatul Islam Imam Ghazali menuru Andre Guruta Kiai Abdul Rahman Abu Dalek nasabah agama itu ada sanatnya ya sangnya sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah bahasa nana ya sekolahku na S1 jurusan dakwah tanya jurusan tafsir jurusan tafsir situ matu tak bagus sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Qur'an. Jadi dia itu nama gampang. Iya mo makokwae mega rupan na tahu. Napay dua ngaso talu ngaso mak guru tapa mapasalah. Iya kung kagaga na jama tapa melo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa. Tapi dia ni bagian ngaloko masyarakat. Angka bo ubawa hanya untuk imam. Jadi iya roi di imange tak baca-baca ya robo apa namuti ya lengi deto ni pak baliki untuk imam di masjid ini. Tak baca ya ro angka mana sinin na dalele na iya roi na jamai to matot taryolo na jamai to pandrita kamana hadis na Qur'an. Iya na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milodok bersama sesudah sholat angka hadis na Qur'an. Angka penjelasan atau pandrita jadi kung kagaga matu tajama nang kapasale tabuk karapawan ni rumah kadang hadis na ya upake kiga hadis ay kung upake pa makatoji itu kataw mapasala na din kena baca ni mereka linga mina marajawa jadi tapi tak bawa nih kadang teh jadi di situ ada beberapa amalia saya hanya membeli beberapa jadi itu dibagikan gratis ke imam Pak Manrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli
Jadi aja na ni Pak Bali, ya gratis nih. Yang penting nabaca. Iya, nabaca na alay dasar. Na makatok baywad di napaka yaro. Sabaya mako kami ganito mapasalah. Sini nero na jamay to matataruro na pasalamano. Iya, termasuk mak baca dongeng na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongeng, mak baca dongeng ka jete ko kupure malap patawe. Ang baca dongeng papui mah. Iya. Tabahangi yaro baca dongeng ro Pak dong sitongan lagi awalnya tu baca dongeng lo resap Pak ko. Penjelasan atau pandita nabitta pamulam mak baca doang demi na pada batete di mak baca yaro alena pangulut tay Ibnu Abbas nolli inabitta law bolana lettu inabitta ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas ipalinna kangi andre nabitta palinna kangi dihidangkan makanan aga nasa nabitta makanya Ibnu Abbas musidakai ka andre makoko meka bilau doang ko jelo ka nga onrong, kenro ka onro wadi masampayang untuk milau dong ko. Jadi makiro pamulan na baca dongeng. Jadi lomi imangi ko, lowi bola na tayo hidang ka makana, masampaja sunnah ni nabita, don rakam, sholat sunnah hajat. Milau dong ang ipangulut tayo Ibnu Abbas. Nasaba isidak kayo bi Andre. Makumatogo rimatay di ko mabaca dongeng. Langsung masulik ka di. Iya, langsung masulik ka di na nalo masampajang. Magay na sampajang. Si Salame mangipak dongengi nareko isaliwas sampajangi si bawa ilalas sampajang. Si Salay. Iya kau pak dongeng isaliwas sampajang. Kedua mi malapor malaikat. Kami si misi bawa sining. Iya, kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sampajang denak tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Iya, jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Ta'ala. Ya itu ampai sampajang itu pakai siwet dia nawat di Sigaro. Iya leng ngewat di Pasigaro. Kaya sa Sigaro. Iya ko tumapuasa na tumanontong mangkalinga carama. Dia na batal puasa. Iya puasa kita atau manontong ko televisi Pak dakwah dia na batal puasa tapi asam paja ni gere tanontong kita na batal. Kama kiro. Iya, melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na. Tapi ya mo sampaja muanre tatay batal. Namu iya ronan resipolo tamo ku isi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iyam makada to padete batal to ya tu. Apa napa ko tu manre? Itu yang kamakada ilagay cuma yaro idi denawat di biala yolo kowita manuru adab jadi ya kong kagaga ko isi tomelo ga mamichu kuma ang kagaga ko meki mamichu aja tamichu le yolo law samping magay makade penjelasan nabi to pandita nasaba iya tu tau masampajangi pada kusyolong ni po Allah Taala. Aja mamicu maga je to situ dagat siolo na pa to mamicu layo to makala tau pa carepa to kakuyolo na maka kaliliang ya naron akan to mamicu lo benre. Iya. Jadi itu adab. Jadi makiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagaga talagay aja tamai. Ya Pak makato je itu tau masampaja maka kacak lilana. Lima cene. Ya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako kuah sunnah. Walaupun nang kasih kak gigi, komelo ki bersiwa itu lebih baik. Nah sebab pura ni taliti tawace. Dena makada iya gagay si kak gigi satara fungsinya mi pada. Tapi manfaatnya dena pada. Itu jadi hitapannya jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama pada dipakai mape pacing isi. Sikat gigi pakai to mape pacing isi. Siwai pakai to mape pacing isi. Fungsinya tapi manfaatnya dena pada. Iro sikat gigi na sabab pakai odol, iro odole yang kekandungan na menurut ahli makokoy kandungan na odole angka pengaruh na makasolang. Tapi ya kandungan na siwa makiro yaitu ampai makada pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama. Tapahannya? Jadi pada mo itu kotong mandre Pak. Ang katuaga pada mapamasok tapi cidi makasola. Itu ya nandre acara teu makai kata si garu-garu. Apalagi ko pacala. Pak angka desa uruntu maka de kong ka andre na 5 rupa na sigaru aja mondre. Apa angka na racu to kutilalan na. Nanya ko pacala dan dia na 5 rupa.
Acara makoto. Jadi kata hadis sana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge puima kak dia to masampajang ini ko to baca to ya sul to masulik kamanina pa to baca kato tu biasa mapatudupa Pak Megatoje itu tahu dia napahangi ya tu dupa-dupa situ ngana wawangian wawangian iya ro anu mawangi na puji malaikat jadi ya koto mapatudupa koto baca na ya napuji malaikat pamasiwe na 10 malaikat na pato baca nilaw doang ngi malaikat makwam itu tapi mega to salah paham nasa rumpun na dupai palatu pak doang ngi tau pusan aja tuh yan na madari na imangi mapasiga na to pak tuliang kan itu na tulipapi makolok ko ingat na po imangi nasa bejelak tu ipadongan na imangi na barasingang itu ini na koro gunana ya rodupai supaya mawangi wi termasuk tuh kong katau mate isunakan ni mapatudupa sunakan kong katau mate yan ang katau mate tapalin na ito mate ta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parpum mi ipake tatde baun na iya to iya ko dupa masandra baun na supaya kong kabaun na tau mate makalele dini mau itawe nasaba masarru ibau dupa na iya baun na tau mate makiro tapi ya to kokwi patareka angka tu aga na de na bau tau mate kecuali mak beni meta aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilelewali taru mapacing si bawa capak na sulbiai taruti mapacing angka ko to madari malango ikar-ikar ikan uku cek de iya ro na mapacing ya ko mapacing itu de na bau ya tu te ko mate nomor 2 de to na makat do alele na ya tu te ko mate ko mapacing itu satinja ya tu gunana nge bani wasata wedi seko niro dia nama regage paliwali wace de padi apa iya tu sampajang isai masarolab bi inareko yulle muimat tajat-tajang ipali wangi cede mana sahat desa asapa ang kanang kanabita de to na makada mali wala da maita ang kanang kanabita malalalay wan na sampaja si basahabai pure mak beresalan nabita sore mangolok kui sahabatna gili nabita mite rupan na sahabatna yaro sahabae agak kaget maka magero nabita na tapagili lo kui aga na sa nabita bikini dewa kita urang ginareko matana imarjingi na jama ummaku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jama iya jadi makrami na bitta wakti taurang ni makumi mati sampayang isay pa iya natate si tangana sa pulo na pakimelo jamay iya ko lakuttu dena iya na pura naman rin nakada jolo matu pide laba niya tu iya jadi matan rin ay matu ujian na nareko malalalali wani tapi makada na bitta bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan na manca Jesus sa imatu nasaba mata na marat jingi apalagi to mata ko kami gato mega ko kasi pak dara makaraji ko dara na pak galu makoto makaraji makade na bitta na khawatir kang yero pak ni sameto na bitta na umana pa latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino yaya tu lino pura ilulungi nabita ipita mapamulay rin batu na nabita latu capan ipita yan na tunis sama nang inabita makalaya matu kumachali ni kama lino makoy ito tau din na nasandala mabola batu madari ka lo bange madari ang kataw mastor di mak da 7 tadi nasandala takoy mo ba ni hadisa tapi aja mo ta masih lemah kada macawe di ka kama lino sta sa dito pa ang kadua olok-kolok iya natak dengie mak bilang ngeso menika maralino hadis satu ya roh dua olok-kolok iya nang kamo pa ya dua aja mo tamasela metamo pa tu aga nomor si di bembe iya natak dena bembe mak bilang ngeso man itu tahu ang kamo pa bembe ko kampo ta ay alhamdulillah de to pa tu baja iya mi kotak deni bembe
Yang kedua sapi si bawa unta. Ya natat din na iye. Macawe ka malino. Mabilang na sumani. Hadis itu. Magay pa. De may matona na harap kang ipong Allah Ta'ala atan na tu ukulin. Din. Ya natat din na iye bembe si bawa sa pingi. Ta coba gare-reking eh. Siya ka bembe nagere te kumahake kay korone. Dua. Tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jajibi. Si tahu. Coki siya ka anak na. Talima. Na din ang kanigere. Magi na may may ka. Tapi bembe tatalu mi tatarap anak na maksimal. Kalau tak dua mi, kalau tak cidi. Tas si tahu nampai gere. Mana cai capu. Na soso jaji tahu eh. Tanam ramai gare. Pokok ni ronang kaya sa baraka. Iya ko anu nataro po ngalata latat tak dia may capu. Pada mi ti di pagalungi tanam ramai gare. Siaga ase tadu pa kumagalungi. Na idi mo patuman rin. Nawat di capu eh. Magi jepe na cai capu warai. Na siya kaya na tau manre, na tabi kadua mi tu dupase si tau nge, na tatanan na tulan, na paki dupase, na sosoki manre kataluto pa manre seso, mana siya, capu. Mesti na kuy reke, gipa de kelino miya tumakalapada ko, bepa, ni Andre, na capu ya tu, na mga 5 karu, bepa tataro na ganda, na talumpula capu ni. Magi ya resa, na siya capu, na sabang ka baraka ilalan na. Di mi tu na namanaway taway ya tu. Ang katuaga, kaya na tunah ka na ito, matatariolo, iya tuwa resa manurong. Nasangay manurong, ano na panopo ang Allah Ta'ala, mapunay cahaya baraka, maku itu nana. Yan na tunah ka na, ajang baluman, ang resa, bukod dupa ko ase, ajang makade baluman ito, ito malipa warra ba ito, ay, makade guruta, tatdengi baraka, na, taro ko resa, iko papabari, may tato na pacapu, yami ko mali ko warra, di na ganda si tangaw lato na capu. Coba-coba mo, hindi pa galong, besa ka tates. Maka dia ko tomali warra magi na tak 2 minggu capu sisipu tapi ya ko ya roto resa itaroi pabarre we des ya lupe ka dia magana to mapabarre na dia pa may capu dagare ang kabaraka na ito ya nariasa baraka ko to mabicara baraka pa mi katuto to nasa aga ya sa baraka ya kumiki misang-sangi baraka magampalada ya kung kataw bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka na sana ya tu apa ya tu ko di masanggara di na may makanja mana subale ki balu bau dulu pun aja inasu nama pai magian ang kata bawangi pacuk kabolo cepat-cepat magian nama kalundra apa tahu emak dereng ang kana puran ini lau doang ang malaika yang pai malundra maki itu jadi ya komeki malundra atau nanre bali bolata tabawatiro nak balewe pupura ki mana subale tantarakan bali bolata malundra tu nanre pada mati itu tanre ya ki di manre tu dia makan jalan tapi ya konanre ni teh malundra na sabab puran ini lau doang ang malaika ku yantara itu pasti dakai. Iya, aja tama seke pak. Ada itu gak kesingaran na tau seke deh gak. Tau seke lagi cecek. Iya kumabas sa itewe kanjak paje. Iya teh kumaseke deh gak. Mati tau seke pak. Dia natar itawe sikat di anime nasab taba nih. Makon itu. Iya nama seke tau nama teh dia natar ri. Palingan cukup mitay macurita nasab. Laway tau kadi. Ako itu mati ni buru buku-buku lo teh masyarakat buru na baca esang nyo ko batuki buru nasa yano misalnya maka aja mo tatarsinggo ka ambo upa tahu pakan di na biasa teka itu biasa ambo upa ko kakamba de to na yidi na masuk no pajabi ko di kaasa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa ya tuh teka iya jadi to buru ni buku-buku de na pa aja na narampi tahu ina narampi maja yo po kumabasay na tomate takka janna tahu tati we matanaga nasa we tahu pakanjaan na kasi ito. Iyan na biasa itong kababahasaan na tomato maka dah iyan na iya tahu dia na tama suruga imegay ka di tahu dia na tama suruga. Dasa kamakoto sito kan na iya tu kalimat nama to sahaba ang kataw makbulay tahu mate na kada sahaba we tahu pakanjaan na iyo tapo makin nabi tatay sa suruga iyo. Sisa nang kasi tahu lalo maka di na tahu pajan iyo maka di nabi tatay sa naraka iyo. Gajian ang kataw mate na takka janna tahu na kada we tahu pakanjaan na tahu sa suruga na iyo. Okumoti itu situ kan na bicara na taulino itu iya kotomate na dega tau teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamaseke ya terutama di ibu-ibu aja tamaseke dega ulawang ipasipulong apa iya tau tanru tedo je tau rapang namo je kapa kumay makoto marawilo bawang ulawan na kulay buting Mega toje tu nasa nayak mo je maliusas cocok ni demi nawat di berlebih-lebih aku ke gamai
pakai sewajarnya. Sitongan na tu ya tu makun recit di mulawan na pita. Kaya cicin na mi. Nah sabak dia nama cigaw arone ko ni teliman oh kacicin na berarti tawang ka nalakain na. Ya itu pita, ya rantai dia na pita. Na ya rantai makokoy saliwan na jilba enonroy. Magi jero gagamon hilalang enonroy saliwan manang. Sulara lalang, legging, mon saliwat toy makokoy. Itu. Tapi dito ka ako kubudi. Ha? Deka. We madar ano ilalamana miro ba yan kay paso. Foto latu siku jamo tanulada. Padeje tu iya ko mati. Masa kita bawa na bay ni mondri mi atung mala. Maka. Na kinri me lolo de nak bay ni lakay ta ko mati. Cerita mati gitu. Rewa di karematu tanay bi. Rewa kita nih kalau tepat tabudain kada pak kira-kira mak bayi deki komate kak palingan makalami tarumwiri tah. Ya itu jawaban. Nih jadi aja na mega nuta tatta mako. Namo maga papujina masih je na lupa te komate masih ja. Pada wiri Pak Rone be jamo ta malada makada resi tuntu kalada maga dega mati tu tahu. Na pa dia tu dale na pura je na toro pangalata lang kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi. Tim sukses ya tu mandari salah bagi. Ia ko maleka de pakanja kimo maka kanja padale majami ko dia tu makareso makari guru ta kali sidendre na lemma ipu Allah taala pappe dale na pu Allah taala oko akareso na di. Iya, tapi tania galak na tema kareso magi Maryam waktu na najajian na bisa na sandre oko karomay apa tahu silalo na jaji anaknya kekurangan darah maliwasang maliwasang agar nasa pangalatal isuro rungko ya karomay majan ang kakaromay rungko na tahu silalo na bimana karomalo pumelo rungko na makunren tinule liman na din na pake agape lakka na minapake gesokan we tak din na buwan na karomay. Padahal ya karomay na mo sapi lapoy dito na may tak din. Magi nang katak din na makare taw pandrita yan na bicara. Di na melo po ang halata pakke daleki atana na reko dega usaha. Ya jisure rongkoy na mo manilakka na napake. Yang kedua tanya galak mo melo dita po ang halata yang penting ang kausaha mo. Aja mo takare so si taru-taru. Matinro ni te tulir kamu pigaluluy matan na macay mana ka mana mata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na iya ito kapahangya itanya to galak na tay pa makareso na pole dali tania majami ko dito makareso ta coba digare kay kana tau sogi kini agalakan na tay makareso na sogi na patasi na layo lo sogi asipi kulula bigaba na laryo nasajari pambatangi tapi madari dia naganna poleana nangongkoso ka motor itu aja de maka da majair jama-jamangi maka kanja apa tabantu tahu make pala turu pusa mancigi pas susu dosa tapi maka da aja na tawatami aletan yang lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa gi ane wai baine ta kosorimon riko de na makanja ibadah de ne wai pajai maka dan kamu tu baine ku tulung ngak pajai ko lagi lino madari si telaran ni tahu apalagi ko kosorimon ri wija-wija meron no ngapa jaiwi de pak ning ngerangi lai kiri lo jupan da makuli ayam na tali po kacapu idina ya kong kanidi kiri ngangi SMS mani kadala tu dikiri mata de nang kanakutanya tu madisi muki gama palaltuki apalagi ko tomate apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pa jaidi jadi inde na idi pas sadi ale ta pak makareso makalicu amaga na dega ta patama ko masigi sabaraki iya mitaw ang kay sumbangan na kumanupa kumate mage na sabaya na mate nang kamo taw masampaja de na paja tu lima lolong gina tu nak kadalabita mamba na masjid dan fi dunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangumo masigi tetang kak bolata ku suruga na mode talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama mako tu ya jadi tapi mereka tahu raji masampaja de ka sumbangan na ya tu tahu matu tama de ka nonroy itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi biko dia tak sampaja sabar ki de patu tatama de pakai janji na tu iya biko mai kai sampajatan ade tak sumbang tamai tapi sapa sigi onro jadi dua mema patu makanya kimi sholawatu zakah iya kesempatannya onro itu ni milau terima kasih maraja loko bantuan ta loko istana ahlul Quran PCNU Kabupaten Sidrap. Terima kasih Bu Imam, juga Ketua MUC Pituriasi Pituriawa, nasabah komunikasi dan ibu-ibu menjadi taklim muslimat
komunikasi tak lo masyarakat tak nang karo bantuan tak tam. Setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa. Sementara jalan di pembangunannya makokoy, pura di netimbung ro, pura ditimbun dan insya Allah akan kita lanjutkan. Nasaba ia mimpi dia pakai doi, nasaba ita aja ngijolok bosi. Pak ya kode na bosi dia na merak da iro timbunange. Pak timbunak batu. Jadi mesti nak na bosi jolok na ta rat da no na pa wading i da para jolok. Makiro pa ide pa upake do yaro. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya ro bantuan bulan anta. Dia itu nalok ko pangurusu yang ciji bangunan mana. Jadi mudah-mudahan napa barakai ko Allah taala. Yang terakhir engkau wasiatku. Kung pasangi Pak yang ke hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia itu tahu salamae. Dia itu nama megalada jama-jama na jama. Iya. Yang penting angka DC tapananungan namo manicet de. Poin Allah kata Nabi. Namo cede pa ko sumbangan mi soso tak beri ya tonaro. Idi magalay maposa sunna ya natu tatundru-tundru. Pa ito maposa sunna angka matuti janji suruga. Ya rutu lima sampaja sunna wa ya tona tu tatundru-tundru. Yang penting angka takapuy. Iya, yang penting kata kapui. Dia tahu tu nak kada jam mana pa. Apa dia kata mulai jam mana pa. Angka tahu maka bahasa masumba tapi itu suruh masam paja maka kutu. Iya. Nah, saya itu sadis lagi sampai jak perlu padodong yang palai komisi tambah sunnah. Iya itu. Iya, enggak jadi. Yang penting angka DC tajam mata pandanungan insyaallah kali itu yang kutu. Pak namu tu duha mi anarakan nai janji itu tam suruh. Iya. Melalui babu duha. Iya rope kode tulei. Dia tule masumbange. Dia tu na tule masam paja sunnah. Dua sikiri tapi guys. Salawas di bay istighfar. Ya ko malolomo pi umuro ya nape 15 tau gangka 30 tau umuro ta. Pegay bi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo. Ya ko 10 sabbu istighfar si sabbu na salawa. Ya ko si sabbu istighfar namo si ratu mi salawa. Ya ko malolomo pi umuro yan namo ako 40 nila yase pasigilingan pegay bi salawata pakurang istighfar. Aga hikmana. Iya komegay istighfar ko to malolo, tak buka mana pintu na dale itu. Tak buka pintu na dale. Iya. Jadi ini kalau lo ide patomabay ide, makunray ide panalakay. Pegay-gay biya malolo yo po janda na dapi ni 40 tao 50 tao ngaja na. To di mapikiri makaliliat to pa. Iya. Jadi tapi ba kakama. Iya. Jadi iya upasagangnya. Ya di malolo pegay istighfar tak. Supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya. Ya pegang istighfar tak. Nah sebab itu istighfar mak buka lalat dalek. Ya tos itu salawae barakah. Nah makanya ya ko 50 ni tau layasi umur ta pegang di salawat tak supaya malomo yoloy amat yang. Makir. Jadi pasigilingan ya. Jadi ya tau maloloy istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tau macocoy na palaikon na ni pulo na. Pegay wi salawat tak. PGK ini. Salawa agi yang penting masalah itu kuna bita itu pokok. Jadi ro wasiat kangi. Iya ko demo patulay ro. Deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun rumah sidak ka makatokun istighfar deto na nana patulima curita mi salawa makunro to di bawang. Atita na tulita palapan. Aja na mega bata-bata ko pada narupa to. Iya ko malapan ya ti maringa madampang pada tarupa to insyaallah. Aja na to 5 raja bata-bata, cede-cede majakalan na. Angka tahu lalu gili nasa aja kapan na cubi-cubi ro to le aja. Makanja ki pagkalulo atau mana ingkong kagaga na makanja. Tahu tu makanja ito migay kapamadece na insyaallah salamat. Ya mo tu pasangan. Ya ko demo patulay ro. De to na tulle palapar ya tita tulimemi masusah. Papaceceran. Kami to paceceran. Cede-cede macala si cilina. Engka pasan naguruta nomor si dia koma bisa kaje ko yaro kaci-kacimu paladaki mo gosok. Yang kedua sikumu buku siku paladaki mo gosok ko mama jene ko. Si bawa ko to majulu mata itan-ratan rai cede buku na pasu-pasebe. Ko to majulu mata lada-lada itan ra yaro supaya lega yaro si pak paceceran aja mo ta gosok imah ko deto ilada-lada mi buku siku kaci-kacinge si bawa pasu-pasebe. Angka biasa narampe roguruta, angka biasa sempat ubaca. Maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Iya, betul pak ciciran. Iya ro anuna ro. Pangka meto tu tahu cede-cede baca lah sido cilina. Iya, saya kira ya no pangolongan ni Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa barakai pong Allah taala.
pertemuan tak. Terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus waktu dan kesempatannya. Sini natomatok kumane yang kehadiri ibu-ibu, terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah bagisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati, kita ta'zimi bersama sahabat kami selaku Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sigi dan Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sigi dan Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat Ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawa dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautang. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yawan newe angkaki pada hadire milau terima kasih marajaka nasabah terkhusus loko alena atau melebita pu imam beserta ibu-ibu majelis taklim, si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta iawan nyewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga alinato Ketua BKP Remi Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadirek. Jadi nalengga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Sitongan aja ya ko NU tu dia nak kada tausiah, dia tu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu maka dia mau idatul hasanah. Pada itu pun Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahna ya acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuk lepas suku ina si bawai pak doang apa ia tu Fatihah tak bagi dua. Nomor sik di pengakuan, nomor 2 pak doang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iyaku iyyaka na'budu pengakuan. Munrina ya rob pak doang mana dah tu? Iyyaka nasta'in pak doang. Ihdinas siratal mustaqim pak doang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak doang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak doang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan ia ngakui wijolo alewe jolona pong Allah Ta'ala
ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makataniwi pakamasewi, alena makataniwi suri munri, alena misama nang isini na pamalae, enak pa mangilaw. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku bismillahirrahmanirrahim, makan jasa, tapi engkau lebih suku, yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba iya makokoi mega ni sitongan na iya guru tamo pakali sidendreng almarhum almaghfurlah bahas si 2 telu perbedaan pendapat rilalan na agamata ang kami matto nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja nata suri mak guru agama ucai berbeda pendapat nasaba iya ro pendapat korang ngeme matto je pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi aja tak kada ya kotor rewa lo korangi si bahad desa dena pangewata wede justru korangi si bahad desa ena sabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko de ni kaji tonga ngakorangi kaji hadis melalui pendapat para ulama apa deto sina cocok idi langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabab ia kowita patafsire nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datai menuru iya biasa katong kapacara maka da menuru iya makuye iya minawat di tau mak bicara maka tu nareko asira irupan napa disangan na kuasai nomor si di ulumul Quran yang kedua Al-Quran yang ketiga bahasa Arab isa pamak bahasa Arab mulai kaidah bahasa Arab ilmu mantik naisa topah kemudian hadis ulumul hadis fikih dan usul fikih itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero pajaibi. Angka syarat nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis Nabi tanapal napa wadim menjelas kata maka menuru ya. Ini ko hadis Nabi hari Muslim ni pasigar. Ada pa tenaga Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai di ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito mahkadami tu menuru andre gurutta. Ito, jadi mega to pasalay, magi na pasalay nasa, magi din na to rewa langsung loko nabita, magi nang kaulama ya curi, na degaga jamina ng ulama ay makada salama, nabita mitong kajamina salama, kabisa tangkali ka makoro to, makadamanang kaji, kembali saja kepada Al-Quran dan hadis, tidak usah pakai pendapat ulama, ya kong katau makada makoro pa, tau jagolada itu, tau jagolada. Nasaba ya kodena na melo ron rewa loko to pandrita langsung ni melo loko nabita. Yakin ni makadaya tu tahu matanga ijaji. Mestina ya rota ijaji betul nang kamu panabita. Ia makokwa na jaji na pamelo rewa langsung loko nabita pajaiwi. Apa kinro melo malah desa kodena pura koto pandrita. Kinro melo pahangi korangnya na rekodena pura koto pandrita. Apa ia kuidi na pahami korangnya manuru ini berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kama kiro. Jadi ia tu agama ia nanti sampai pak komacara maka dia ubarani tu maka menuru ya maka nama tu menuru Andre Gurutta Imam Syafi'i menuru Andre Gurutta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menuru Andre Gurutta Kiai Abdul Rahman Abu Dalil nasabah agama itu ada sanadnya ya sange sanad angka penafsirnya dari atas ke bawah bahasanana ya sekolahku na S1 jurusan dakwah tanya jurusan tafsir jurusan tafsir situ matu tak bagus sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya mau makokoe mega rupa na tahu. Napay 2 ngaso 3 ngaso mak guru tapa mapasalah. Iya kung kagaga na jama tapa melo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa. Tapi dia ni bagian loko masyarakat. Angka bo ubawa hanya untuk imam. Jadi iya roi di imange tak baca-baca ya robo apa namuti ya lengi deto ni pak baliki untuk imam di masjid ini. Tak baca ya ro angka mana sinin na dalele na iya roi na jamai to matot tahyulo na jamai to pandrita kamana hadis na kor. Iya na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Min laudo bersama sesudah sholat angka hadis na kor angka penjelasan atau pandrita
Jadi kung kagaga matu tajaman ng kapasali tabuk karapawan niya maka dan jahat desa na ya upake ke gahat desa ikong upake. Pak makatoji itu kata mapasala na din kena baca. Iya, mereka kami nama Rajawa. Jadi tapi tak bawa nih kadang teh. Jadi di situ ada beberapa amalia. Saya hanya membeli beberapa. Jadi itu dibagikan gratis ke imam. Pak Manrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih. Yang penting na baca. Iya, na baca na alay dasar. Na makatok baywat di na pakai yaro. Sabaya mako kami kan itu mapasalah. Sini nero na jamay to matatarulo na pasalamano. Iya, termasuk mak baca dongeng na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongeng, mak baca dongeng kajete ko kupure malapat tawe. Ang baca dongeng papuy mah. Iya. Tapahangi yaro baca dongeng ro pak dong sitongan lagi awal na tu baca dongeng lo resap pak ko. Penjelasan na tau pandita nabita pamulang mak baca dong demi na pada batete di mak baca. Yaro alena pangulut tay Ibnu Abbas. Pangulut tay Ibnu Abbas. Nolli inabita lo bolana. Letu inabita ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas. Ipalinna kangi Andre nabita. Palinna kangi dihidangkan makanan. Aga nasa nabita, makanya Ibnu Abbas. Musidakai ka Andre, makoko meka milaw doang ako. Jelo ka nga onrong, kenro ka onro, wadi masampayang untuk milaw doang ako. Jadi makiro pamulan na baca dongeng. Jadi lomi imangi ko, lowi bola na tayo hidang ka makana, masampaja sunnah ni nabita, don rakam, sholat sunnah hajat. Milaw doang ang ipangulut tayo Ibnu Abbas. Nasaba isidakai bi Andre. Makumatogo rimate di ko baca dongeng. Langsung masulik ka di. Iya, langsung masulik ka di na nalo mas sampajang. Magay na sampajang. Si salame mangipat dongeng nareko isa liwas sampajang. Si bawa ilalas sampajang. Si salay. Iya ko pat dongeng isa liwas sampajang. Kedua mi malapor malaikat. Kami si bawa sining. Iya, kami si basining malapor malaikat itu pak dongang itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sampajang denat tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Iya, jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Taala. Ya itu ampai sampajang itu pakai silet dia nawat di sigaro. Iya yang ngewat di pasigaro. Kaya sa sigaro. Iya ko toma puasa na toma nontong mangkalinga carama dia na batal puasa. Iya puasa kita toma nontong ko talapisi pak dakwa dia na batal puasa tapi asam paja ni gareta nontong kita na batal. Ika makiro. Iya melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal hajin na. Tapi ia mo sampaja muanre tatay batal. Namu iya ronan resipolo tamo kuisi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iyam makada to padete batal to ya tuh apa napa ko tu manre itu yang kamakada ilak gai cuma iya ro idi denawat di bialla yolo ko wita manuru adab jadi ya kong kagaga kuisi to melo ga mamicu kuma mang kagaga ko meki mamicu aja ta micu le yolo lau samping magai makade penjelasan nabi to padete nasaba iya tu tau mas sampajangnya pada ku siolongi po Allah Taala. Aja mami cuma aja ke situ dah ngate siolon apa to mami cula yo to makala tau pacare pa. Tong ka ku yolo na nama ka kaleliang ya naron akal to mami cula bener. Iya. Jadi itu adab. Jadi makiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagak talaga aja temai. Pak makato jitu ka tau mas sampajang maka kecak lilana. Macam ya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako kuah sunnah walaupun nang kasih kak gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik na sabab puran ni taliti tawace le na makada iya gagay we si kak gigi we satara fungsin na mi pada tapi manfaat na dia pada itu jadi hidapannya jadi dua kalimat yang berbeda fungsinya sama pada ipakai mapi pacing isi. Sikat gigi ipakai to mapi pacing isi. Siwa ipakai to mapi pacing isi. Fungsinya. Tapi manfaatnya dia na pada. Iya ro sikat gigi na sabab pakai odol. Iya ro odole yang kekandungan na. Menurut ahli makokoy kandungan na odole angka pengaruh na makasolang. Tapi ya kandungan na siwa makiro yaitu ampai maka pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama. Apa hanya?
Jadi pada mo itu kotong mandre pak, angkat tu agak pada mapa masuk tapi cidi makasola. Itu ya nandre acara tahu makai kata si garu-garu. Apalagi ko pacala. Pak angka desa uruntuk maka dia kong ka andre na 5 rupa na sigaru aja mondre. Apa angka na racu tu kutilalan na. Nanya ko pacala dan dia na 5 rupa. Acara makoto. Jadi angka tu hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge puima kak dia to masampajang ini to baca to ya sul to masulek kamanina pa to baca engka to biasa mapatudupa Pak Megatoje itu tahu dia napahangi ya tu dupa-dupa situ ngana wawangian wawangian iya ro anu mawangian apoji malaikat. Jadi ya koto mapatudu pa koto baca na ya napuji malaikat pamasiwe na 10 malaikat na pato baca nilaw doang ng malaikat makuam itu tapi mega to salah paham nasa rumpun na dupay palatoy pa doang ng taupusan na ito. Yan na to na madari na imangi mapasinga na to patulyang kanito na to lipapi makolok ko inga na po imangi nasa bejelat to pa doang na imangi na barasingang ito hindi na koro gunana ya rodupay supaya mawangi wi. Termasuk tu kong katau mate isunakan ni mapatudupa. Sunakan kong katau mate. Yan ang katau mate tapalin na ito mate ta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parpum mi ipake tatde bauna niya tu. Iya ko dupa masandra bauna. Supaya kong kabaw na tau mate makalele dini mau itawe nasaba masaru ibau dupa na iya baw na tau mate. Makiro. Tapi ya tu kopi patareka angka tu aga na de nak bau tau mate kecuali mak beni meta. Aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilele wali. Taru mapacing. Si bawa capak na sulbiay taruti mapacing. Angka ko to madari malango ikar-ikar ikan huku cek de iya ro na mapacing ya ko mapacing ya tu de nak bau ya tu te ko mate. Nomor 2, de to na makat do alele na yatu te komate kumapacing yatu sa tinjan. Yatu gunana. Hindi. Bani wasa tahu di. Seko niro. Dia na marigage paliwali wace de padi. Apa iya tu sampajang isay masarolab bi inareko yulle muimat tajat-tajang ipaliwang icede. Mana sahat desa asapa. Ang kanang kanabita deto na makada maliwala da maita ang kanang kanabita malalalay wanni na sampaja si basahawaay pure mat beresalan nabita sore mangolok wi sahabana gili nabita mitay rupan na sahabana yaro sahabae agak kaget ti makada magero nabita na tapagili lakwidi aga na sa nabita bikini dewa kita urang inareko matana imarjingi najama ummaku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jamai iya jadi makrami na bitta wakti taurangi makumi mati sampajang isay pa iya natate si tangana 10 na pakimelo jamai iya kola kuttu dena iya na pura na manre nakada jolo matu pide laba niya tu iya jadi matanre na matu ujian na nareko malalalali wani. Tapi makanya Nabi bikin dia khawatirkan memberatkan betuangan manca Yesus saimatu nasabak mata na marat jingi apalagi to mata koe kami kata mega ko kasih pak darah makara jiko darah na pak galu makoto makara ji makanya Nabi na khawatirkan ngero pak ni sameto Nabi na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino Jaya tu lino pura ilulung ni nabita ipitam mapamulay ri batu na nabita latu capan ipitam yan na tu ni samanang nabita makaraya matu kumacawi ni kama lino makoy ito tau din na sandala mabola batu madari ka lo bange madari ang kataw mastor di makda 7 tadi na sandala takoy mo ba ni hadesa tapi aja mo ta masih lemak kada macawe di kapa kama linos tas ay dito pa
Ang kadua olok-kolok, yan natat dengiye, mak bilang naso man kamar lino. Hadis satu ya ro. Dua olok-kolok, yan ang kamo pa ya dua, ayaw mo tamasela, meta mo pa tu. Aga, nomor si di bembe. Yan natat den na bembe mak bilang naso man itu tahu. Ang kamo pa bembe ko kambota. Ay, alhamdulillah. Dia tahu pa tu baja. Ia mi kotak den bembe yang kedua sapi si bawa unta, yan natat den na iye. Macawe ka malino, mak bilang naso man hadis itu. Magay pa, di may matuna na harap kang ipong Allah Ta'ala atan na tu ukulin. Di na. Yan atat din na iya bembe si bawa sa pingi. Ta coba gare-reking siya ka bembe nagere te ko mahake kay korone. Dua, tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jaji bi. Si tahu. Coki siya ga anak na. Talima, na din ang kanigere, magi na may may ka. Tapi bembe tatalu minta terap anak na maksimal. Kalau tak dua mi, kalau tak cidi. Tas sitaw na paigere, mana chay capu, na sosojaji tahu Tanam ramai gare. O ko ni ronang kaya sa baraka. Iya ko anu nataro po ngalata latat tak dia may capu. Pada miya ti di pagalungi tanam ramai gare. Siaga ase tadu pa kumagalungi. Na idi mo patuman rin, na di capu magi jepe na chay capu warra. Na siaga ka na tauman rin, na tak di kadua mi tudu pase sitaw ngi, natatan an natulan na pakidu pase na sosoki manre kataluto pa manre seso. Mana cah capu? Mesti na kuireke gi Pak Dekelino mia tu makna pada ko bepa ni andre na capu ya tu na mga 5 karu bepa tataro na ganda na 30 na capu ni. Magi ya resa na cah capu na sabang ka baraka ilalan. Demi tu na naman away taway ya tu. Ang katuaga kaya na tu na kada to matatariolo iya tu man resa manurong. Nasangay manurong anu na panopo ng Allah Ta'ala mapunay cahaya baraka maku itu maknana. Ina tu nak kadajang baluk mana ngeresa buku dupa ko ase. Aja mau kade baluk mana to malipa warna batu ai makade guruta. Tat dengi baraka. Nah, taro ko resa iko papabarre. Meta tu na pacapu yami ko mali ko warna dia nagan si tangau la tu na capu. Ta coba-coba mi di Pak Galung biasa kata tes. Makada ya ko to mali warna magi na tak 2 minggu. Capu sisipu. Tapi ya ko ya roto resa itaroi pabarre we des ya lupe kada ya magana to mapabarre na de pa na may capu. Ito gare ang kabaraka na ito. Yan na riya sa baraka. Ko to mabicara baraka pa mi katuto to nasa. Aga ya sa baraka ya kumiki misang baraka magampalada. Ya kung kataw bawangi sanggara law bola na malunra yan re baraka na sana ito. Apa ito ko di masanggara di na may makanja. Man nasubali ki baloy baululup po na inaso na mapay magya nang katabawangi pacuk kabolo capak-capak magya na makalunra apa tawe mak dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra makito jadi ko meki malunra to nan re bali bolata tabawatiro na balewe pupura ki man nasubali tantarakan bali bolata malunra to nan re pada mati itu tanre ya ki di man re to de makan jalada tapi ya ko nan re ni te malunra na sawapuran ni nilaw doang ang malaika ku yantara itu pasti dakai. Jadi aja tama seke Pak. Ada itu gak kesingaran atau seke dia gak. Tahu seke lagi cecek. Ya kumabas sa itewe kanjak paje. Ya teh kumaseke dega. Mati tahu seke Pak. Dia natar itawe sikap di anime nasa laba nih. Makon itu. Iya nama seke tahu nama mati dia natar ri. Palingan cukup ite macurita nasa laba tahu kadi. Ako itu mate ini buru buku-buku lote masyarakat buru na baca esang niyo ko batuki buru nasa yano misalnya maka aja mo tatarsigo ka ambo upa tahu pakan di na biasa teka itu biasa ka upa ko kakamba de to na yidi na masuk pajami ko di kaasa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa tahu pakan di na biasa ya tuh teka iya jadi to buru ni buku-buku dia napa aja na narampi tahu ina narampi maja yo ko mabasay na tomate takkajan na tahu tati we mata naga nasa we tahu pakanjaan na kasi ito. Iyan na biasa itong kababahasa na tomatoy makada. Iyan na iya tahu din na tama suruga. Imigay ka di tahu din na tama suruga. Biasa ka makoto. Sito kan na iya to kalimat. Kalimat na mato sa haba ang kataw makbuli tahu mati na kada. Saba we tahu pakanjaan na yoro. Tapo makinabit tatay sa suruga yoro. Sisa nang kasi tahu lalo makadi na tahu pajan yoro. Makadi na bit tatay sa naraka yoro. Jadi nang kataw mati na takkajan na tahu na kada we tahu pakanjaan na. Tahu sa suruga na ito. Kokumoti itu situ kan na bicara na taulino itu iya kotomati na dega atau teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja temasek ya terutama di ibu-ibu aja temasek dega
ulawang ipasipulong apa iya tahu tanru tedo je tahu rapang. Namo je kapa kumaya makoto marawilo bawang ulawan na kolay buting Mega to je to nasa nayak mo je maliusas cocok ni de minawat di berlebih-lebih ako ke gamay pakai sa wajar na sitongan na to ya tumakun recit di ulawan na pita ka cicin na mi nasaba de na macigaw arone ko ni teliman kacicin na berarti tawang ka nalakain na ya mi tu pita ya rante mi de na pita na ya rante mako ko saliwan na jilbae non roy magi jero gagamon rilalang non risaliwan manang sulara lalang, legging, mun risaliwat ko imang kokoy. Itu, tapi dito ka ko budi. Ha? Dika madar ano ilalamana miro ba yan natin paso. Foto latu siku jamo tanulada. Pade je tu iya ko mati. Masa dia tabawa na bayni mondri mi atumal. Maka nakin rime lolo de nak bayni lakay ta ko mati. Cerita mati gitu. Rewa di kare matu tanai dia. Rewa kita nih pada tempat tepak. Tabunai kada pak kira-kira mak bayi deki ko mate kak. Palingan makalami tarumiri tah. Ya itu jawaban. Nih gak. Jadi aja na mega nuta tatta mako. Namo maga papujina masih je na lupa te ko mate masih ja. Pada miri Pak Rone me jamo ta malada maka resi tuntu kalada maga dega mati tu tahu. Na dia tu dale na pura je na to pangalata la kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi. Tim sukses ya tu mandari salah bagi. Ya ko malaika de pakanja kimoy maka kanja padale majami ko dito makareso makari ko ta kalisidendre na lamma ipo ang Allah taala pappe dale na po ang Allah taala o ko akareso na di man. Tapi tanya galak na tema kareso magi Maria waktu na najajian na bisa na sandre o ko karomay apa tahu silalo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa pangalatal isuro rum ko yar karomay maji nang kakaromay rum ko na tahu silalo na mimana karomalo pumelo rum ko na makunren tinule liman na din na pake agape lakka na minapake gesokan we tak din na gua na karomay. Padahal dia karomay namo asapi lepuy dito na tak din. Magi nang kata din na makare tahu pandre tayo na bicara. Di na melo po ang Allah taala pakke daleki atana na reko dega usaha. Jadi sure rongkoy na mo manilakka na napake. Yang kedua taniagala mo melo dito po ang Allah taala. Yang penting ang kausahamu. Aja mo takareso si taru-taru. Matinro ni te tuling kamu pigaluluy matan na macay mana ka manamata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na ito kapahang ya itanya to galak na tayo pa makareso na pole dali taniya majami ko dito makareso ta coba di gare kaya na tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi napatasi na layo lo sogi asipi kululak bigaba na lariyak nasajari pambatang tapi madari dia nagana poleana nang ongkoso ka motor itu je de maka na majayar jama-jama maka kanja apa tabantu tahu make pala turu pusa mancigi pasusudosa tapi maka aja na tawatami aleta ni lupa ibadah aja mate mana motu tahu nasa iya ne wai baine ta pasurimon riko de na makanja ibadah de ne wai pajai maka dan kamu tu baine ku tulung ngak pajai ko lagi lino madari si telaran ni tahu apalagi ko pasurimon ri wija-wija meron dong apa jai de pak ni ngerangi lai kiri lo jupan na makuli ayam na talipo ko capu idi na ya kung kanidi kiri ngang SMS mani kadala tu dikiri mata de nang kanakutanya tu madisi muki gama palaltuki apalagi ko tomate apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pa jai jadi inde na idi pas sadi ale ta pak makareso makalicu amaga na dega ta patama ko masigi sa baraki iya mitaw ang kay sumbangan na kumanumpa kumate mage na sabaya na mate nang kamu tahu masampaja de na paja tu lima lolong yana tu nak kadalabita mamba na masjid dan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangun mo masigi tetang kak bolata ku suruga na mo de talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama mako tu ya jadi tapi mereka tahu raji masampaja de ka sumbangan na yana tu tahu matu tama de ka nonroy itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi beko dia sampaja sabar ki
de patu tatama de pagajanci na tu iya mi ko mai kay sampajatan na de tasumbak tamay tapi sa pasigion ro. Jadi dua memang patu makanya kimi sholawatu zakah. Iya kesempatannya won rito ni milo terima kasih maraja loko bantuan ta loko istana ahlul Quran Peceno Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imam juga Ketua MUC Pituriawa nasaba komunikasi dan ibu-ibu menjadi taklim muslimat komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam. Setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa. Sementara jalan di pembangunannya makokoy, pura di natimbung ro, pura ditimbun dan insya Allah akan kita lanjutkan. Nasaba ia mimpi dia pakai doi, nasaba ita aja ngijolok bosi. Pak ia kode na bosi dia na merak dak ia ro timbunannya, pak timbunak batu. Jadi mesti nak na bosi jolok nata rak dak no napa wading i dapat jolok. Makirong pai dia pa pakai doi ya. Jadi alhamdulillah. Terima kasih banyak ya ro bantuan bulan anta. Dia itu nalok ko pangurusu yang cigi bangunan mana. Jadi mudah-mudahan napa barakai ko Allah Taala. Yang terakhir engkau wasiatku. Kung pasang Pak yang teh hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia itu tahu salama dia itu nama megalada jama-jama na jama. Yang penting angka DC tapananungan namo manicet. Poin Allah kata Nabi. Namo cede pako sumbangan mi soso tak beri ya tonaro. Idi magalay maposa sunna ya nato tatundru-tundru. Pa ito maposa sunna ang kamatuti janji suruga. Ya rutu lima sampaja sunna wa ya tona tu tatundru-tundru. Yang penting ang katakapoy. Iya, yang penting ang katakapoy. Dia tahu tu nak kada jama mana pa. Apa dia kata mulai jama mana pa. Ang kataw maka basa masumba tapi ku suri masampaja maka kutu. Iya, nah saya itu sadis lagi sampai perlu padodongnya palai komisi tambah sunnah. Iya itu, iya enggak jadi. Yang penting angka DC tajama ta pandanungan insyaallah kalete ang kutu. Pak namu tu duha mi anarakan na janji to tam suruh. Iya, melalui babu duha. Iya rope ko de tulle masumbangi, de to na tulle masampaja sunnah. Dua sikir tapi guys, salawat di istighfar. Ya ko malolomo pi umuro en ape 15 tau gangka 30 tau umuro ta pegay wi istighfar ta kurang-kurangin mo salawa jolo ya ko 10 sabbu istighfar si sabbu na salawa ya ko si sabbu istighfar namo si ratu mi salawa ya ko malolomo pi umuro yan namo ko 40 nila yase pasigilingan pegay wi salawata pakurang istighfar aga hikmana iya ko megay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale itu. Tak buka pintu na dale. Iya. Jadi kalau lo ide patomak bayi deh, makun rei ide panalakai. Pegay biya malolo yo ko janda na dapi ni 40 tau 50 tau ngaja na. To lima pikiri makaliliat to pa. Iya. Jadi tapi ba kakama. Iya. Jadi iya pasangannya. Jadi malolo pegay istighfar tak. Supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya, ya pergi istighfar tak. Nah sebab itu istighfar makbuka lalat dalek. Ya to situ salawae barakah. Nah makanya ya ko 50 ni tau layasi umur ta PGG di salawat tak supaya malomo yoloy amat yang. Makir jadi pasigilingan ya. Jadi ya tau maloloy istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tau macocoy na palaikon na ni pulo na. PGG wi salawat tak. PGG ini. Salawat agi yang penting masalawat. Itu kuna bita, itu pokok. Jadi ro wasiat kangi. Iya ko demo patulay ro. Deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun rumah sidak ka makatokun istighfar deto na nana patuli macurita mi salawae makunro to di bawang. Atitta na tulita palapan. Aja na mega bata-bata ko pada narupa to. Iya ko malapan ya ti maringa madampangin pada tarupa to insyaallah. Aja na tuli maraja bata-bata. Cede-cede majakalan na. Angka tahu lalu gili nasa aja kapan na cubi-cubi ro tu le aja makanja ki pakalulau atau mana ingkong kagaga na makanja tahu tu makanja itu megay kapamadece na insyaallah salamat ya mo tu pasangan ya ko demo patulay ro de to na tulle palapar ya tita tulimemi masusah papaceceran kami to papaceceran cede-cede macam si cilina engka pasan na guruta nomor si dia koma bisa kaje ko ya roka cikacimu paladaki mo gosok. Yang kedua sikumu buku siku paladalada ki mo gosok ko mama jene ko. Si bawa ko toma julu mata itan-ratan rai cede buku na pasu-pasebe. Ko toma julu mata ladalada itan ra iro supaya lega iro si pak paceceran
Iya, aja mau tagoso imakoy. Deto, ila dalada mi buku si kue kacik-kaciknya si bawa pasu-pasu. Angka biasa narampe roguruta, angka biasa sempat ubaca. Maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Iya, betul Pak Cicir. Iya ro anuna ro. Pang kami tahu cede baca lah sido cilina. Iya, saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian, amagi-magi napa barakai pong Allah Taala. Pertemuan tak, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus waktu dan kesempatannya. Sini nato-matok kumana yang kehadiri ibu-ibu, terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah bagisna sari'an biizzatillah. Yang saya hormati, kita ta'zimi bersama sahabat kami selaku Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sirindel Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sirindel Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat Ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawa dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautang. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yawan newe angkaki pada hadire milau terima kasih marajaka nasabah terkhusus loko alena atau melebita pu imam beserta ibu-ibu majelis taklim si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta iawan nyewe nasabah angka dua telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga alinato Ketua BKP Remi Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadirnya. Jadi nalengga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Sitongan aja ya ko NU tu dia nak kada tausiah, dia tu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu maka dia mau idatul hasanah. Pada itu pun Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahnya ya acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncu lepas suku ina si bawai pak doang apa iya tu Fatihah tak bagi dua. Nomor sik di pengakuan, nomor 2 Pak Dong. Ya Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan.
Ar-Rahmanir Rahim, pengakuan Maliki Yaumiddin, pengakuan iyaku iyyaka na'budu, pengakuan munrina ya rob pak dongang mana dah tu iyyaka nasta'in pak dongang ihdinas siratal mustaqim pak dongang siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan ia ngakui wi jolo alewe jolo na pong Allah Ta'ala, ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala, alena makkataniwi pakamasewi, alena makkataniwi suri munri, alena misamana ngisini na pamalae, enak pato mangilaw. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku bismillahirrahmanirrahim, makanya sah, tapi engkau lebih suku, ya dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara tae programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba ia makokoi mega ni sitongan na iya guru tamo pakali sidendreng almarhum almaghfurlah bahas si dua telu perbedaan pendapat rilalan na agama ta ang kami mato nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja nata suri maguru agama ucai berbeda pendapat nasaba iya ro pendapat korang ngeme mato je pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Quran dan hadis. Jadi aja tak kada ya kotor rewa lo korang si bahadesa dena pangewata wede justru korang si bahadesa sabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko de dikaji tonga ngakorang kaji hadis melalui pendapat para ulama. Apa dia tahu sina cocok? Ini langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabab ia kawita patafsir nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datai menuru iya. Biasa katong kapacara maka dah menuru iya makuye iya minawat di tau mak bicara maka tu nareko asirai rupan napa disangan nak kuasai. Nomor si di ulumul Quran, yang kedua Al-Quran, yang ketiga bahasa Arab. Naisa pemak bahasa Arab mulai kaidah-kaidah bahasa Arab, ilmu mantik naisa topah, kemudian hadis, ulumul hadis, fikih dan usul fikih. Itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero pajai. Angka saran ala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis Nabi tanapal napa wadim menjelas kata maka menuru ya. Ini ko hadis Nabi hari Muslimi pasigar. Ada ipa tenaga na Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai di ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito mahkadami tu menuru andre gurutta. Ya tahu? Jadi mega tu pasalai, magi na pasalai nasam. Magi dia na to rewa langsung loko nabita. Magi nang ka ulama ya curi, na de gaga jaminan ulama ya makada salama, nabita mitong ka jaminan salama. Kabisa tangkali ka makoro to. Maka mana kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kong nggak tahu makada makoro pak. Tahu jago lada itu. Tahu jago lada. Nah sama ya kodena na melo ron re malo ko to pandrita langsung ni melo loko nabita. Yakin ni makada ya tu tahu matanga ijaji. Mestina ya rota ijaji betul nang kamu panabita. Ya makokwa na jaji na pamelo re langsung loko nabita pajaiwi. Apa kinro melo malah desa kode na pura koto pandrita? Kinro melo pahangi korangnya na rekode na pura koto pandrita? Apa ia kuidi na pahami korangnya manuru ini? Berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kama kiro. Jadi ia tu agama ia nanti sampai pak komacarama kak. Dia ubarani tu maka menuru ya. Maka nama tu menuru Andre Gurutta Imam Syafi'i, menuru Andre Gurutta Hujjatul Islam Imam Ghazali, menuru Andre Gurutta Kiai Abdul Rahman Abu Dalek. Nasabah agama itu ada sanatnya. Ya sangnya sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasanana ya sekolahku na S1 jurusan dakwah, tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya mau makokoe mega rupan tahu. Napa dua ngaso talu ngaso mak guru tak apa salah. Ya kong kagaga na jama tak pamelo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa. Tapi dia ni bagian loko masyarakat. Angka bo ubawa hanya untuk imam.
Jadi iya roi di imange ta baca-baca ya robo ero apa namuti ya lengi de to ni Pak baliki untuk imam di masjid ini. Ta baca ya ro angka mana sininna dalelena iya ro ina jamai to matot tahilo na jamai to pandrite kamana hadis na kor. Iya na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milodo bersama sesudah sholat angka hadis na kor angka penjelasan atau pandrite jadi kong kagaga matu tajaman angka pasale tabu karapawan ro maka dan hadis na ya upake ke hadis ai kong upake. Pak makatoje itu kata mapasala na dia kena baca. Iya mereka linga mina marajawa. Jadi tapi tak bawa nih kadang teh. Jadi di situ ada beberapa amaliyah. Saya hanya membeli beberapa. Jadi itu dibagikan gratis ke imam. Pak Manrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih. Yang penting na baca. Iya, na baca na alay dasar. Na makatok baywat di na pakai ya roh. Sabaya mako kami kan itu mapasalah. Sini nero na jamay to matatarulo na pasalamano. Iya, termasuk mak baca dongeng na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongeng, mak baca dongeng kajete ko kupure malah patawe. Ang baca dongeng papuy mah. Iya. Tabahangi ya ro baca dongeng ro Pak dong sitongan na awal na ya tu baca dongeng lo resap pa ko. Penjelasan na tau pandita nabita pamulang mak baca dong demi na pada batete di mak baca. Iya ro alena pangulut tay Ibnu Abbas. Pangulut tay Ibnu Abbas. Nolli inabita lo bolana. Letu inabita ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas. Ipalinna kangi Andre nabita. Palinna kangi dihidangkan makanan. Aga nasa nabita. Makanya Ibnu Abbas. Musidakai ka Andre makoko meka milaw doang ako. Jelo ka nga onrong. Kenro ka onro wadi masampayang untuk milaw doang ako. Jadi makiro pamulan na baca dongeng. Jadi lomi imangi ko lowi bolana tene hidang ka makana mas sampaja sunnah ni nabita don rakam salat sunnah hajat nilaw doang ni pangulut tay Ibnu Abbas nasaba isidak kay bi Andre makumatogo ri matay di ko mabaca dongeng langsung masulik ka di iya langsung masulik ka di na lo mas sampajang magay na sampajang si salame mengipak dongenge nareko isa liwas sampajang si bawa ilalas sampajang si salay iya kau pak dongeng isa liwas sampajang kedua mi malapor malaikat kami si bawa sining iya kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama iya kau sampajang denat tajam ketika dikerjakan dan diminta langsung. Jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh kepada Allah Taala. Ya itu ampai sampajang itu pakai siwet dia nawat di sigaro. Ia lengewat di pasigaro. Kaya sa sigaro. Ia ko toma puasa na toma nontong mangkalinga carama. Dia na batal puasa. Ia puasa kina toma nontong ko talapisi pak dakwa dia na batal puasa tapi asampajang ni gareta nontong ita na batal. Ika makiro. Iya. Melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal hajin na. Tapi ia mo sampaja muanre tatay batal. Namu iya ro nanre si polot tamo ku isi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iya makada to padete batal to ya tu. Apa napa ko tu manre. Itu yang kamakada ilak gai. Cuma iya ro idi denawat di bialla yolo. Kowita menurut adab. Jadi ya kong kagagaw ko isi tomelo ga mamichu kuma ang kagagaw ko meki mamichu aja tamichu layolo law samping magay makare penjelasan nabi to pandita nasaba iya to mas sampajangi pada ko siolong ni po Allah Taala aja mamichu magay ko to situ dagate siolong napa to mamichu layolo to makala tau pa carepa to kakuyolo na maka kaleleng ya naron akal to mamichu lo benre iya jadi itu adab jadi makuiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagak talagay aja temai. Pak makato jito katong masampaja maka kecak lilana. Macene. Ya tu ampai sitongan na isuro ki bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako kwa sunnah. Walaupun nang kasika gigi komelo ki bersiwa itu lebih baik. Nah sabab puran ni taliti tawace. Lena makadaya gagay sika gigi satara fungsinya mi pada. Tapi manfaatnya dia pada. Jadi hidapannya, jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama. Pada dipakai mapi pacing isi. Sikat gigi pakai to mapi pacing isi. Siwa pakai to mapi pacing isi.
fungsinya, tapi manfaatnya ede na pada. Di iro sikat gigi na sabab pakai odol, iro odole yang kekandungan na menurut ahli makokoy kandungan na odole angka pengaruh na makasolang. Tapi ya kandungan na siwa ede. Makiro yaitu ampai maka pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama. Apa hanya? Jadi pada mo itu kotong mandre pak, angkat tu agak pada mapa masuk tapi cidi makasolang. Itu ya nandrea cara tahu makai kata si garu-garu. Apalagi ko pacala. Pak angka desa uruntuk maka dia kong ka andre na 5 rupa na si garu aja monre. Apa angka na racu tu kutilalan na. Nanya ko pacala dan dia na 5 rupa. Acara makoto. Jadi angka tu hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge puima kak dia to masampajang ini ko mak baca to ya sul to masulek kamanina pa to mak baca engka to biasa mapatudu pa Pak Mega Toje itu tahu dia napahang ya tu dupa-dupa situ ngana wawangian wawangian iya ro anu mawangian apoji malaikat. Jadi ya koto mapatudu pa koto mak baca na yana puji malaikat pambasewe na 10 malaikat na pato mak baca nilaw doang ngi malaikat makwam itu tapi mega to salah paham nasa rumpun na dupay palatoy pa doang ngi tau pusa na ito. Yan na to na madari na imangi mapasinga na to pa tulyang kanito na to lipapi makolok ko inga na po imangi na sa bejelat to pa doang na imangi na barasingang ito hindi na koro gunana ya rodupay supaya mawangi wi. Termasuk tu kong katau mate isunakan ni mapatudu pa. Sunakan ni kong katau mate. Yan ang katau mate tapalin na ito mate ta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parpum mi ipake tatde baun na niya tu. Iya ko dupa masandra baun na. Supaya kong kabaw na tau mate makalele dini mau itawe na sabab masaru ibau dupa na iya baw na tau mate. Makiro. Tapi ya tu kopi patareka angka tu aga-aga na de na baw tau mate kecuali mak bani meta. Aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilelewali. Taru mapacing. Si bawa capak na sulbiay taruti mapacing. Angka ko to madari malango ikar-ikar ikan huku cek de iya ro na mapacing ya ko mapacing itu de na baw ya tu te ko mate. Nomor 2, de to na makat do alele na yaitu te komate kumapacing itu sa tinjan. Yaitu gunana. Nggih. Bani wasa tahu di. Seko niro. De na marigagay paliwali wace de padi. Apa iya tu sampajang isay masarolab bi inareko yulle muimat tajat-tajang ipaliwang icede. Mana sahat desa asapa. Ang kanang kanabita de to na makada maliwala da maita ang kanang kanabita malalalay wanni na sampaja si basahawai pure mat beresal nabita sore mangolok wi sahabat na gili nabita mitay rupan na sahabat na yaro sahabae agak kaget ti makada magero nabita na tapagili lokwidi aga na sa nabita bikini dewa kita urang ginarek ko matana imarjingi najama ummaku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jamai iya jadi makrami na bitta wakti taurangi makku memati sampajang isay pa iya natate si tangana 10 na pakimelo jamai iya ko lakuttu dena iya na pura na manre na kada jolo matu pide laba niya tu iya jadi matanre na matu ujian na nareko malalalali wani. Tapi makanya Nabi bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan na manca Yesus sa imatu nasabak mata na marat jingi apalagi to mata ko kami gato mega ko kasi pak dara makara ko dara na pak galu makoto makara jing makanya Nabi na khawatirkan ngero pak ni sameto Nabi na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino Jaya tu lino pura ilulung ni nabita ipitam mapamulay ring batu na nabita latu capan ipitam
Yan na tunis sa manang inabita makalaya mato ko machawi ni kama lino makoy. Ito, tau din na sandala makula batu. Madari ka lo bangi. We madari ang kataw mastor di mak da 7 tadi na sandala. Takoy mo ba ni hadis ay. Tapi aja mo ta masila makala machawi di ka pa kama lino sta sa dito pa. Ang kadua olo-kolo yan natat dengiye mak bilangas so man kamaralino. Hadis satu ya ro. 2 olo-kolo yan ang kamo pa ya 2 aja mo ta masila meta mo pa tu. Aga nomor si di bembe. Yan natat den na bembe mak bilangas so man dito tahu. Ang kamu pa bembe ko kampo ta. Ay alhamdulillah dito pa tu baja. Iya mi kotak den ni bembe yang kedua sapi si bawa unta yan natat den na iye. Macawe ka malino. Mabilangas so man hadis itu. Magay pa, de may matona na harap kang ipong Allah Ta'ala atan na tu ukulin. Dena. Yan atat din na ya bembe si bawa sa pingi. Tacho magare-reking siya ka bembe nagere te ko mahake kay korone. 2. Tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jaji bi. Si tau. Choki siya ga anak na. Talima na denang kanigere magi na de may may ka. Tapi bembe tatalo mi tatarap pa na maksimal. Kalalo tak 2 mi kalalo tak cidi. Tas itaw na paigere, mana chay chapu, nasosoyaji tahu Tanam ramai gale. O ko ni ronang kaya sa baraka. Iya ko anu nataro po ngalata latat dia may chapu. Pada miya ti di pagalung tanam ramai gale. Siaga ase tadu pa kumagalung. Na idi mo patuman re, na di chapu magi jepe na chay chapu warra. Na siaga ka na tauman re, na tak dekadua mi tudu pase si tahu nge, na tatan anak tulan na pakidu pase. Nasosoki manre kataluto pa manre seso. Mana cah capu. Mesti na kuireke ki Pak Dekelino mia tu makla pada ko bepa. Ni andre na capu ya tu. Na mga 5 karu bepa tataro na ganda na 30 na capu ni. Magi ya resa na cah capu na sabang ka baraka ilalan. Demi tu na namanaway taway ya tu. Ang katuaga kaya na tu nakada to matatariolo. Iya tu man resa manurung. Nasangnya manurung anu na panaw po ng Allah Ta'ala mapunay cahaya baraka maku itu nana. Ina tu nakadajang baluk mana ngeresa buko dupa ko ase. Aja makade baluk mana itu to malipa warna batu ai makade guruta. Tat dengi baraka. Nah taro ko resa iko papabare. Meta tu na pacapu yami ko mali ko warna dia nagan si tangaw la tu na capu. Ta coba-coba mi di Pak Galung biasa ka tes. Makade ya ko to mali warna magi na tak 2 minggu capu sisipu. Tapi ya ko yaro to resa itaroy pabarre we des ya lupe ka dia magana to mapabarre na de pa na may chapu. Ito gale ang kabaraka na ito. Yan na riya sa baraka. Ko to mabicara baraka pa mi katuto to nasa. Aga ya sa baraka ya kumiki misang baraka magampalada. Ya kung kataw bawangi sanggara law bolata na malunra yan re baraka na sana to. Apa iya to ko di masanggara di na may makanja. Man nasubali ki baloy baululup po na inaso na mapay magya nang katabangi pacuk kabolo cepat-cepat magya na makalunra apa tawe mak dereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra makito jadi ko meki malunra to nan re bali bolata tabawatiro na balewe pupura ki man nasubali tantarakan bali bolata malunra to nan re pada mati itu tanre ya ki di man re to den makan jalada tapi ya ko nan re ni te malunra na sabab puran ni nilaw doang ang malaika ku yantara itu pasti dakai. Jadi aja tama seke Pak. Ada itu gak singaran na tau seke dia gak. Tau seke lagi cecek. Ya kumabas sa itewe kanjak paje. Ya teh kumaseke dega. Mati tau seke Pak. Dia natar itawe sikap di anime nasa laba ni. Makon itu. Iya nama seke tawe nama teh dia natar ri. Palingan cukup ite macurita nasa laba tau kadi. Ako itu mate ni buru buku-buku lote masyarakat buru na baca esang yung ko batuki buru nasa yano misalnya maka aja mo tatarsigo ka ambo upa tahu bakal di na biasa teka itu biasa ambo upa ko kakamba de to na yidi na masuk pajami ko di kaasa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa tahu bakal di na biasa ya tu teka iya jadi to buru ni buku-buku de na pa na narampi tahu ina narampi maja yo po kumabasay na tomate takkajan na tahu tati we matanaga nasa we tahu pakanjaan na kasi ito. Iyan na dia sa itong kababahasan na tomatoy makada. Iyan na iya tahu din na tama suruga. Imigay ka di tahu din na tama suruga. Dasa ka makoto, sito kan na iya to kalimat. Kalimat na mato sa haba ang kataw makuli tahu mate na kada. Saba we tahu pakanjaan na yoro. Tapos makinabit na tayo sa suruga yoro.
Si sana kasih tahu lalo maka dia nak tahu pajan ya ro. Maka dia nabi tata isa neraka ya ro. Jadi nang ka tahu mati na tak ka janna tahu nak dawe tahu pakan janna. Tahu isa surga na itu. Okomoti itu situ kan na bicara na tahu lino itu. Iya ko mati na dega tahu teri macawa mi kiru mi matan na makai dega. Jadi aja tamasek ya. Terutama di ibu-ibu aja tamasek dega. Ulawang ipasipulong apa iya tahu tanro tedo je tahu rapang. Namo je kapa kumaya makoto marawilo bawang ulawan na kolay buting Mega to je to nasa nayak mo je maliusas cocok ni de minawat di berlebih-lebih ako ke gamay pakai sawajar na sitongan na to ya tumakun reci di ulawan na pita ka cicin na mi. Nasaba de na machigaw arone ko ni teliman kacicin na berarti tawang kanalakain na. Ya itu pita, ya rantai me na pita. Na ya rantai mako ko saliwan na jilba enon roy. Magi jero gagamon rilalang enon ri saliwan manang. Sulara lalang, lejing, mon ri saliwat toy mako ko ay. Itu. Tapi dito ka ko budi. Ha? Dega. We madari. Ano ilalang manang miro ba yan natin? Paso. Foto latu siku jamo tanulanda. Pada je tu, ia ko mati. Masa dia tabawa, na bayni mondri mi atummal. Maka, na kenri me lolo de nak bayni lakay ta ko mati, cerita mati gitu. Rewa di kare matu tanay dia. Rewa kita nih pada teman-teman, tabudain kada pak, kira-kira mak bayni ki ko mati ka. Palingan makalami tarumwiri ta. Iya itu jawaban. Nih jadi aja na mega nuta tatta mako. Namo maga papujina masija na lupay tay komate masija. Pada miri pa rone me jamo ta malada makada resi tuntukan lada maga dega mati tu tahu. Na pa dia tu dale na pura je na toro pangalata la kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi. Tim sukses ya tu mandari salah bagi. Ia ko malaika de. Pakanja kimoy maka kanja padale majami ko dito makareso makari ko kali sidendre na lamma ipo ang Allah taala papedale na po ang Allah taala o ko akareso na di man. Tapi tanya gala na tayo makareso magi Maria mo tuna na jajiga na bisa na sanre o ko karomay apa tahu silalo na majaji anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa po ang Allah taala isuro rum ko yar karomay majanang ka karomay rum ko na tahu silalo na bimana karomalo pumelo rum ko na makunren tinulay, liman na din na pake kape. Lakka namin na pake. Gesokan we, tak din na buwan na karumay. Padahal iya karumay na mo asapi. Lapoy dito namin tak din na. Magi nang katak din na. Makare itaw pandrita. Yan na ron na bicara. Di na melo po ang halata. Pake daleki atanan na rekode ka usahan. Jadi suri rongkoy na mo manilakka na napake. Yang kedua, taniagala mo melo dito po ang halata. Yang penting ang kausaha mo. Aja mo takareso si taru-taru. Matinro ni te tulir kamu pigaluluy mata na macay mana ka mata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na ito kapahang ya itanya to gala na tayo pa makareso na pole dali taniya majami ko dito makareso ta coba di gare kaya na tau sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi napatasi na layo lo sogi asipi kululak bigaba na lariyak nasajari pambatang tapi madari din naganna pole na nangongkoso ka motor itu de maka na majayar jama-jama maka kanja apa tabantu tahu makke pala turu pusa mancigi pasusudosa tapi maka aja na tawatami aletan ya lupa ibadah aja mate mana motu tahu nasa iya ne wai bayne ta ko surimon ri ko de na makanja ibadah de ne wai pajai maka dan kamu tu bayne ko tulung apa jai ko lagi lino madari si talaran ni tahu walai ko surimon ri wija-wija meron dong apa jai de pak ni ngerangi lai kiri lo jupan da makuli ayam na tali po ko capu idi na ya kung kanidi kiri ngangi SMS mani kadala tu dikiri mata de nang kanakutanya tu madisi muki gama palantuki apalagi ko tomate apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pa jai jadi hindi na idi pas sadi ale ta pak makareso makalicu amaga na dega ta patama ko masigi sa baraki iya mitaw ang kay sumbangan na kumanupa kumate mage na sabaya na mate nan kamo taw masampaja de na paja tu lima lolong ina tu nak kadalabita mamba na masjid dan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah lai janji ki ya tak bangun mo masigi tetang kak bolata ko suruga na mo de talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama
Mako tuh ya. Jadi tapi mereka tahu raji mas sampah jadi sumbangan nak. Ya na tahu matu utama dia nonroi. Itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi biko dia tas sampah sabar ki dia patu tatama dia pakai janji na tu iya biko mai kai sampah jatan ada tas sumbang tamai tapi sapa sigi onro jadi dua memang patu makanya kimi sholawatu zakah iya kesempatannya onro itu ni milo terima kasih maraja loko bantuan ta loko istana ahlul Quran Peceno Kabupaten Sidrap. Terima kasih Bu Imam, juga Ketua MUIC Pituriawa, nasabah komunikasi dan ibu-ibu menjadi taklim muslimat, komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam. Setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa. Sementara jalan di pembangunannya makokoy, pura di netimbung pura ditimbun dan insya Allah akan kita lanjutkan nasabah. Ia mimpi dia pakai doi, nasabah ita aja ngijolok bosih. Pak ya kode na bosi dia na merak da iro timbunange pak timbunak batu jadi mesti na kan na bosi jolok na ta rak da no na pawadi i daparak jolok makiro pai de pa upakedo ya jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya ro bantuan bulanan tak de itu na lako pangurus yang ciji bangunan mana jadi mudah-mudahan na pabarakai ko Allah taala yang terakhir engkau wasiatku kung pasangi pak yang kayak hadir ya juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia tuh tahu salamae. Dia tuh nama megala ada jama-jama na jama. Iya. Yang penting angka DC tapananungan namo manicet de. Poin Allah kata Nabi. Namo cede pa ko sumbangan mi asoso tak beri ya to naro. Idi magala maposa sunna ya natu tatundru-tundru. Pa to maposa sunna angka matuti janji suruga. Ya ro 5 sampai sunna ya to natu tatundru-tundru. Yang penting angka takapuy. Iya, yang penting kata kapui. Dia tahu tu nak kada jam mana pa. Apa dia kata mulai jam mana pa. Angka tahu maka bahasa masumba tapi itu suruh mas sampaja maka kutu. Iya. Nah, saya itu sadis lagi sampaja perlu padodong yang palai komisi tambah sunnah. Iya itu. Iya, enggak jadi. Yang penting angka DC tajam mata pandanungan insyaallah angka lete yang kutu. Pak namu tu duha mi anarakan nai janji tu tam suruh. Iya. Melalui babu duha. Iya rope ko de tulle masumbangi. De to na tulle mas sampaja sunnah. Dua sikiri tapi guys. Salawas di ba istighfar. Ya ko malolomo pi umuro na pe 15 taw gang ka 30 taw umuro ta. Pegay wi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo. Ya ko 10 sabbu istighfar si sabbu na salawa. Ya ko si sabbu istighfar na mo si ratu mi salawa. Ya ko malolomo pi umuro yan na mo ko 40 nila yase pasigilingan pegay wi salawata pakurang istighfar. Aga hikmana iya komegay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale itu. Tak buka pintu na dale. Iya. Jadi ini kalau lo ide pa to mabay deh makunray ide panalakay. Pegay biya malolo yo po janday na dapi ni 40 taw 50 taw ngaja na. To 5 pikiri makaliliat to pa. Iya. Jadi tapi ba kakama. Iya. Jadi iya upasangangnya. Jadi malolo pegay istighfar tak supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya. Ya pikir istighfar tak. Nah sebab itu istighfar mak buka lalat dalek. Ya tahu situ salawae barakah. Nah makanya ya ko 50 ni tahu layasi umur ta PGG di salawat tak supaya malomo yoloy amat yang. Iya makir. Jadi pasigilingan ya. Iya jadi ya tahu maloloy istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tahu macocoy na palai kon na ni pulo na. PGG wi salawat tak. PGG ini salawat agi yang penting masalah itu kuna bita itu pokok jadi ro wasiat kangi iya ko demo patulay ro deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun rumah sidak ka makatokun istighfar deto na nana patuli macurita mi salawat makunro to di bawang atitta na tuli tapalapan aja na mega bata-bata ko pada na rupa to iya ko malapan ya ti maringa madampangin pada rupa to insyaallah. Aja na to 5 raja bata-bata. Cede-cede majakalan na. Ang kataw lalo gili na saya aja kapan na cubi-cubi ro to. Le aja. Makanja ki pagkalulaw ataw mana ingkong kagaga na makanja. Tahu tu makanja ito migay kapamadece na insyaallah salamat. Ya mo tu pasangan. Ya ko demo patulay ro. De to na tulay palapar ya tita tulimemi masusah. Papaceceran. Kami to paceceran. Cede-cede macala si cilina. Engka pasan na guruta nomor si dia ko mabisa kaje ko ya ro kaci-kacimu palada ki mo gosok. Yang kedua siku buku siku
panadalada ki mugoso ko mama jene ko. Si bawa ko to majulu mata itanra-tanra icede bukum na pasuka-sebe. Ko to majulu mata lada-lada itanra iyaro supaya lega iyaro si Pak Pacecerangi. Ito, aja mo tagoso imako. Dito, ilada-lada mi buku si kue kaci-kacingi si bawa pasuka-sebe. Angka biasa narampe roguruta, angka biasa sampa ubaca. Maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Iya, betul Pak Cicir. Iya ro anuna ro. Pang kami tahu cede-cede baca lah sido cilina. Iya, saya kira ya no pangolongan ng Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa barakai po Allah Taala. Pertemuan tak, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus waktu dan kesempatannya. Sini natomotok kumane yang kehadiri ibu-ibu, terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati, kita ta'zimi bersama sahabat kami selaku Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sirinden Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sirinden Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat Ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawa dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Telulipoy dan juga Kecamatan Pancalautam. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yawan newe angkaki pada hadire milo terima kasih marajaka nasabah terkhusus loko alena atau melebita pu imam beserta ibu-ibu majelis taklim si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta yawan nyewe nasabah angka 2 telur rangkaian acara nomor CD mabaca Yasin ki dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga alinato Ketua BKP Remi Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadirek. Jadi nalinga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Situngan aja ya ko NU tu dia nak kada tausiah, dia tu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu maka dia mau idatul hasanah. Pada itu ko Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahnya ya acara dengan berkahnya suratul Fatihah. Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja Bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuk
Lepas suku ina si bawai pak dongang apa ia tu Fatihah tak bagi dua. Nomor sik di pengakuan, nomor dua pak dongang. Jadi bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanir-Rahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iyyaka na'budu pengakuan. Munrina ya roh pak dongang mana dah tu? Iyyaka nasta'in pak dongang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan ia ngakui wijolo alewe jolo na pong Allah Ta'ala, ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala. Alena makataniwi pakamasewi, alena makataniwi surimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak pa to mangilaw. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku bismillahirrahmanirrahim, makanya sah. Tapi engkau lebih suku, yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui. Nah sabab ia makokoi mega ni situngan na iya rogurut tamo pakali sidenreng almarhum almaghfurlah. Bahas si dua telu perbedaan pendapat rilalan na agama tak angka memetoh. Nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja nata suri mak guru agama. Ucai berbeda pendapat. Nasaba iya ro pendapat korangnya memetoh je pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Qur'an dan hadis. Ya aja tak kada ya kotor rewa lo korangnya si bahadesa dena pangewata wede justru korangnya si bahadesa nasabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan si dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko de ni kaji tonga ngakorangnya kaji hadis saya melalui pendapat para ulama. Apa dia tahu sina cocok? Ini langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabab ia kawita patafsir nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datai menuru iya. Biasa ketong kapacara maka dah menuru iya makui iya minawat di tahu mak bicara maka tu nareko asirai rupan napa disangan nak kuasai. Nomor si di ulumul Quran, yang kedua Al-Quran, yang ketiga bahasa Arab. Naisa pemak bahasa Arab mulai kaidah-kaidah bahasa Arab, ilmu mantik naisa topah, kemudian hadis, ulumul hadis, fikih dan usul fikih. Itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero pajai. Angka sara nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. 600 nasabu hadis Nabi tanapal napa wadim menjelas kata maka menuru ya. Nek ko hadis na Bukhari Muslim ni pasigar. Ada pa tunaganda Jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dio ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito mahkadami tu menuru andre gurutta. Itu. Jadi mega tu pasalay, magi na pasalay nasang magi din na to rewa langsung ko nabita. Magi nang ka ulama ya curi na degaga jaminan ulama ay makada salama nabita mitong ka jaminan salama. Kabisa tangkali ka makoro to. Maka mana kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kau nggak tahu makada makoro pak. Tahu jago lada itu. Tahu jago lada. Nah sabak ya kau dena na melo rore malo ko to pandrita langsung ni melo ko nabita. Yakin ni makada ya tu tahu matanga ijaji. Mestina ya rota ijaji betul nang kamu panabita. Ia makokwa na jaji na pamelo rewa langsung ko nabita pajaiwi. Apa kin remelo malah hadesa pada na pura koto pandrita? Kin remelo pahangi korangnya na rekode na pura koto pandrita? Apa ia kuidi na pahami korangnya manuru ini? Berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kama kira. Jadi ia tu agama ia nanti sampai pak ko macara maka dia ubarani tu maka menuru ya maka nama tu menuru Andre Gurutta Imam Syafi'i, menuru Andre Gurutta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, menuru Andre Gurutta Kiai Abdul Rahman Abu Dalek. Nasabah agama itu ada sanatnya. Ya sangnya sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa nana ya sekolahku na S1 jurusan dakwah tanya jurusan tafsir. Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya mau makokwae mega rupan na tahu. Napai dua ngaso talu ngaso mak guru tak mapasalah.
Iya kong kagaga na jama ta pamelo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa. Tapi dia yang bagian ng loko masyarakat. Ang kabo ubawa hanya untuk imam. Jadi iya roi di imange, baca-baca ya robo apa namuti ya lengi deto ni Pak Baliki untuk imam di masjid ini. Tabaca ya ro ang kamana sinin na dalele na iya ro ina jamay to matot tahulo na jamay to pandrite kamana hadis na kor. Iya na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milodo bersama sesudah sholat angka hadis na kor. Angka penjelasan atau pandrite jadi kong kagaga matu tajama nang kapasale tabu karapawan ni ro makadan ka hadis na ya upake kiga hadis ay kong upake. Pak makatoji itu kata mapasala na din kena baca. Iya, mereka linga mina marajawa. Jadi tapi tak bawa nih kadang teh. Jadi di situ ada beberapa amalia. Saya hanya membeli beberapa. Jadi itu dibagikan gratis ke imam. Pak Mandra satu itu kasih imamnya komisi Pak beli. Jadi aja nih Pak beli ya gratis nih. Yang penting nabaca. Iya, nabaca na alay dasar. Na makatok baywad di napaka jaro. Sabaya makukuami kan ito mapasalah. Sini nero na jamay itong matatarulo na pasalamanam. Iya, termasuk mak baca dongnya na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongnya, mak baca dongmu kajete kukupure malapat awet. Ang baca dongmu papuy mah. Iya. Tapahangi yaro baca dongnya ro pak dong sitongan lagi awal na yaitu baca dongnya lo resapa ko. Penjelasan na tau pandrita nabita pamulang mak baca dong demi na pada batete di mak baca. Yaro alena pangulut tay Ibnu Abbas. Pangulut tay Ibnu Abbas. Nolli inabita law bolana. Letu inabita ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas. Ipalina kangi andre nabita. Palina kangi dihidangkan makanan. Aga nasa nabita makanya Ibnu Abbas. Musidak kay ka andre makoko meka milaw doang ako. Jelo ka nga onrong, kenro ka onro wadi masampayang untuk milaw doang ako. Jadi makiro pamulan na baca dongi. Jadi lomi imangi ko, lowi bola na tayo hidang ka makana, masampaya sunna ni nabita, don rakam, sholat sunna hajat. Milaw doang ang ipangulut tayo Ibnu Abbas. Nasaba isidak kay bi andre. Makumatogo rimatay di ko mabaca dongi. Langsung masulik ka di. Iya, langsung masulik ka di na nalo masampajang. Magay na sampajang. Si salame mangipak dongenge nareko isaliwas sampajang. Si bawa ilalas sampajang. Si salay. Iya ko pak dongang isaliwas sampajang. Kedua mi malapor malaikat. Kami si bawa sining. Iya, kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongang itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sampajang denak tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Iya, jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh kepada Allah Taala. Ya itu ampai sampajang ini tuh pakai siwet dia nawat di sigaro. Iya lengewat di pasigaro. Kaya sa sigaro. Iya ko puasa na manontong mangkalinga carama. Dia na batal puasa. Iya puasa kita to manontong ko talapisi pak dakwa dia na batal puasa tapi asam paja ni gare tanontong kita na batal. Ika makiro. Iya, melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na. Tapi ia mo sampaja muanre tatay batal. Namuyaro nan resipolo tamo kuisi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iyam makada to padete batal to ya to. Apa napa ko to manre? Itu jadi yang kamakada ilagay cuma yaro idi denawat di bialayolo kowita manuru adab jadi ya kong kagaga ko isi to melo ga mamichu kuma ang kagaga ko meki mamichu aja tamichu layolo law samping magay makade penjelasan nabi to pandrita nasaba iya to mas sampajangi pada kusyolong ni po Allah Taala. Aja mamicu maga aja to situ dagat siolo napa to mamicu layo to makala tau pa carepa tong kakuyolo na maka kaleleng ya naron akan to mamicu lo benre. Iya. Jadi itu adab. Jadi makiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagaga talaga aja temai. Ya Pak makato jete to masampaja maka kacak lilana. Lima cene. Ya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan letu mako ko sunnah. Walaupun nang kasika gigi, komelo ki bersiwa itu lebih baik. Nasabab puran ni taliti tawace. Le na makadaya gagay we sika gigi we satara fungsinya, fungsin na mi panapada.
tapi manfaatnya dia na pada. Itu, jadi kita paham ya. Jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama. Pada dipakai mapi pacing isi. Sikat gigi pakai to mapi pacing isi. Siwai pakai to mapi pacing isi. Fungsinya. Tapi manfaatnya dia na pada. Di iro sikat gigi na sabab pakai odol. Iro odole yang kekandungan na. Menurut ahli makokoy kandungan na odole angka pengaruh na makasolang. Tapi ya kandungan na siwai de. Makiro yaitu ampai maka pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama. Apanya? Jadi pada mo itu kotong mandre pak angkat tu agak pada mapa masuk tapi cidi maka solat itu ya nandre acara teu makai kata sigaru-garu apalagi ko pacala pak angka desa uruntu maka de kong ka andre na 5 rupa na sigaru aja mondre apa angka na racu tu kutilalan na nya ko pacala dan dia na 5 rupa. Acara makoto jadi engkau tuh hadisana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge puima kak dia to masampajang ini to baca to ya sul to masulek kamanina pa to baca engkau tuh biasa mapatu dupa. Pak Megatoje itu tahu dia napahangi ya tu dupa-dupa isitongan na wawangian. Iya. Wawangian. Iya ro anu mawangian na poji malaikat. Jadi ya koto mapatudupa koto baca na ya napoji malaikat pamasiwe na 10 malaikat na pato baca. Nilaw doang ang malaikat. Makuam itu tapi mega to salah paham. Nasa rumpun na dupay palatoy pa doang ang taupusan niya to. Yan na to naman dari na imangi mapasiga na to patulian kan itu na to lipapi makolok ko ingat na po imangi na sa bejelat to ipadongan na imangi na barasingang ito hindi na koro gunana ya rodupay supaya mawangi wi termasuk to kong kataw mate isunakan ni mapatudupa sunakan kong kataw mate. Yan ang kataw mate tapalin na ito mateta kode misalnya puraniano alaki dupa tapatuoy nasaba iya ko parpum mi ipake tatde baun na niya to iya ko dupa masandra baun na supaya kong kabaun na taw mate makalele dini mau itawe nasaba masarro ibaw dupa na iya baun na taw mate makiro tapi ya to kokwi patareka angka to aga na de na baw taw mate kecuali mak beni meta aga iya ko to masatinja ibisaiwi palawangan na pangilelewali taru mapacing si bawa capak na sulbiay taruti mapacing angka ko tumadari malango ikar-ikar ikanu ko cek de iya ro na mapacing ya ko mapacing itu de na bau ya tu te ko mate nomor 2 de to na makat do alele na ya tu te ko mate ko mapacing itu sa tinjan ya tu gunana nggih bani wasata wedi seko niro dia nama regage paliwali wace de padi iya apa iya tu sampajang isai masarolat bi inareko yulle muimat tajat-tajang ipali wangi cede mana sahat desa asapa angkanang kanabita de to nama kada mali wala da maita angkanang kanabita malalalai wanni na sampaja si basahabai pure mak beresalan nabita sore mangolok wi sahabatna gili nabita mite rupan na sahabatna ya ro sahabae agak kaget maka magero nabita na tapagili lo kuidi aga na sa nabita bikini dewa kita urang ginareko matana imarjingi na jama ummaku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jama iya jadi makrami na bitta wakti taurang ni makumi mati sampayang isay pa iya natate si tangana sa pulo na pakimelo jamay iya ko lakuttu dena iya na pura na manre na kada jolo matu pide laba niya tu iya jadi matanre na matu ujian na nareko malalalali wani tapi makada na bitta bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan na manca Yesus sa imatu nasaba mata na marat jingi apalagi to mata ko kami gato mega ko kasi pak dara makara ko dara na pak galu mako to makara jing makade na bitta na khawatir kan yero pak ni sameto na bitta na umana pak latu melo kama lino
Angka hadis sa puro baca. Makada pura ka nalapira po ang Allah Ta'ala lino. Yaya tu lino pura ilulung. Ilulung ni. Nabita ipitang mapamulay rin bato na nabita latu capaan. Ipitang. Yan na tunis sama nang inabita makada yamato kumachali ni kama lino makoy. Ito. Tau din na sandala makbola batu. Madari ka lo bange. We madari ang kataw mastor di makda 7 tadi na sandala. Takoy mo ba ni hadis ay. Tapi aja mo ta masih lemah kada macawe di kapa kama linos tas ay dito pa. Ang kadua olo-kolo iya natak dengiye mak bilang ngeso mene kamaralino. Hadis satu ya ro. Dua olo-kolo iya nang kamo pa ya dua aja mo ta masih meta mo pa tu. Aga nomor si di bembe. Iya natak de na bembe mak bilang ngeso mene itu tahu. Ang kamo pa bembe ko kampo ta. Ay alhamdulillah dito pa tu baja. Iya mi kotak de ni bembe yang kedua sapi si bawa unta, ia natak den nanye, macawe ka malino, mabilang na sumani, hadis itu. Magay pa, de may matola na harap kang ipong Allah Ta'ala atan na tu ukulin. Dena. Ia natak den nanye bembe si bawa sa pingi. Ta coba gare-reking siya ka bembe nagere te ko mahake kay korone. 2, tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jaji bi. Si tahu. Coki siya ga anak na. Talima, na denang kanigere, magi na de may may ka. Tapi bembe tatalu mi tatarap pana na maksimal. Kalau tak 2 mi, kalau tak cidi. Tas sitaw na paigere, mana cai capu, na sosojaji tahu Tanam ramai gare. Pokok ni ronang kaya sa baraka. Iya ko anu nataro po ngalata ala tatta dia me capu. Pada mi ti di pagalung tanam ramai gare. Siaga ase tadupa ko magalung. Na idi mo patuman re na di capu magi jepe na cai capu warai. Na siya kaya na manre, na tabi kadua mitu dupase si taong natatan na tulan na pakidupase na sosoki manre kataluto pa manre seso mana cha chapu mesti na kuireke gi pak deke lino mia tu makada pada ko beppa ni andre na chapu ya tu na mali makaru beppa tataro na ganna na talumpula chapu ni magi ya resa na cha chapu na sabang ka baraka ilalan demi tu na manawai tawai ya tu angka tu agak gaya na tu nak kada to mata tariolo iya tu eman resa manurung nasange manurung anu na panopo ng Allah Ta'ala mapunay cahaya baraka maku itu maknana ina tu nak kada ajong baluk mana ngi resa buko dupa ko ase aja mak kada baluk mana to malipa warna batu ai mak kada guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabarre meta tu na pacapu yami ko mali ko warna dina kan asita ngaula tu na capu ta coba-coba mi di Pak Galung biasa kata tes maka dia ko tomali warra magi jina tak 2 minggu capu sisipu tapi ya ko yaro to resa itaroi pabarre we desa ya lupe kada ya magana to mapabarre na de pana me capu gare angka baraka na itu ya nariasa baraka ko to bicara baraka Pak mi kata to nasa aga ya sa baraka ya ko miki misang-sange baraka magampalada ya ko kata bawangi sanggara law bola tanah malun rayan re baraka nasana ya tu apa ya tu ko di masanggara di na me makanja mana subale ki balu bau dulu pun aja inasu nama pai magian ang kata bawangi pacuk kabolo cepat-cepat magian nama kalundra apa tahu emak dereng angka na puran ini lau doang ang malaika yang pai malundra maki itu jadi ko meki malundra atau nanre bali bolata tabawatiro nak balewe pupura ki mana subale tantarakan bali bolata malundra tu nanre pada mati itu tanre ya ki di manre tu dia makan jalan tapi ya ko nanre ni teh malundra na sabab puran ini lau doang ang malaika ku yantara itu pasti dakai iya aja tama seke Pak. Ada itu gak kesingaran na tau seke dia gak. Tau seke lagi cecek. Iya ko mabas sa itewe kanjak pa je. Iya te ko maseke dia gak. Mati tau seke Pak. Dia natari tau sikat di anime nasa taba ni. Makon itu. Iya nama seke tau na mati dia natari. Palinga cukup mite macurita nasa labay tau kadi. Ako itu mate ni buru buku-buku lo teh masyarakat buru na baca esang niyo ko batuki buru nasa yano misalnya maka aja mo tarsinggung kan ambo upa tahu bakal di na biasa ye itu biasa ambo upa ko kakamba de to na yidi na masuk pajami ko digaasa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa tahu pakat di na biasa ye tu tega iya jadi buru ni buku-buku de na pa na narampi tahu ina narampi maja yo po kumabasay na tomate takka janna tahu tati we mata naga nasa we tahu pakanjaan na kasi itu
Iya na biasa tong kababahasan atau matoy makada. Iya na iya tahu dia na tama suruga ime gaya di tahu dia na tama suruga. Biasa ka makoto sito kan na iya tu kalimat nama to sahaba angka tahu mak boleh tahu mate nak kada sahaba we tahu pakanja na yoro tapo makin nabi tatay sa suruga yoro. Sisa nang kasih tahu lalu maka dia nak tahu pajan yoro. Maka dia nabi tatay sa neraka yoro. Jadi nang ka tahu mate na tak janna tahu nak kada we tahu pakanja na tahu sa suruga na itu. Kokumoti itu situ kan na bicara na taulino itu iya kotomati na dega tau teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamaseke ya terutama di ibu-ibu aja tamaseke dega ulawang ipasipulu ngapa iya tau tanru tedo je tau rapang namo je kapa kumaya makoto marawilo bawang ulawan na kolay buting Mega toje tu to nasa nayak mo je maliusas cocok ni demi nawat di berlebih-lebih aku ke gamai pakai sewajarna sitongan na tu ya tu makun recik di mulawan na pita ya ka cicin na mi na sabak de na macigau arone ko ni teliman ka cicin na berarti tawang kana lakain na ya mi tu pita ya rante me de na pita na ya rante mako ko saliwan na jilba enon roy magi jero ka kamon hilalang enon ri saliwan manang sulara lalang, legging, mun di saliwat tu imah kokoy. Itu, tapi dito ka ko budi. Ha? Dega. Madar ano ilalamana miro maya na kay paso. Foto latu siku jamo tanulada. Padeje tu iya ko mati. Masa dia tabawa na bayni mondri mi atumala. Maka. Na kinri me lolo de nak bayni lakay ta ko mati. Cerita mati gitu. Rewa di karematu tanai dia. Rewa kita nih kalau dia tepat. Tabunai kada pak kira-kira mak bayi deki komate kak. Palingan makalami tarumwiri tah. Ya itu jawaban. Nih jadi aja na mega nuta tatta mako. Namo maga papujina masih je na lupa te komate masih ja. Pada miri Pak Rone me jamo ta malada maka resi tuntukan lada maga dega mati tu tahu. Na pa dia tu dale na pura je na toro pangalata la kato pamaleka isuro bagi dia na mungkin salah bagi. Tim sukses me tu mandari salah bagi. Ia ko maleka de pakanja kimo maka kanja padale majami ko dia tu maka reso maka guru ta kali sidenre na lemma ipu ngalata ala pape dale na pu ngalata ala oko akreso na di. Tapi tania galak na tema kareso magi Maria waktu na najajian na bisa na sandre oko karomai apa tahu silalo na jaji anaknya kekurangan darah maliwasang ni agak nasa pangalatal isuro rongko ya karomai maja nang karomai rongko na tahu silalo na bimana karoma lopo melo rongko na makunren tinule liman na din na pake kape lakka na minapake gesokan we tak den na buwan na karomai padahal ia karomay na mo asapi lapoy dito na may tak din magi nang katak din na makare tahu pandrita yan na bicara de na melo po ang alata pakke daleki atana na reko de usaha jadi sure rongkoy na mo manilakka na napake yang kedua tania galak mo melo dita po ang alata yang penting ang kausaha mo aja mo takare so si taru matinro ni te tulir kamu pigaluluy matan na macay mana ka manamata mako tuli cakaru awi tuli malagay tinro na ito kapahang ya itanya to galak na tayo pa makareso na pole dali tania majami ko dito makareso ta coba digare kaya na tahu sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi na patasi na layo lo sogi asipi kululak bigaba na lariyak nasajari pambatang tapi madari dia naganna poleana nangongkoso ka motor itu de maka na majayar jama-jamangi maka kanja apa tabantu tahu make pala turu pusa mancigi pasusudosa tapi maka aja na tawatami aletan ya lupa ibadah aja mate mana mutu tahu nasa gi ane wai baine ta kosorimon rikode na makanja ibadah de ane wai pajai maka dan kamu tu baine ku tulung ngap pajai ko lagi lino madari si telaran ni tahu walai ko kosorimon ri wija-wija mi reno ngap pajai wi de pak ni ngerangi lai kiri lo jupan na makuli ayam na talipo ko capu idina ya kung kanidi kiri ngangi SMS mani kadala tu dikiri mata de nang kanakutanya tu madisi muki gama palal tuki apalagi ko tomate apalagi ko ya melo itaja lo pasiara yo ko kibure pajai jadi hindi na hindi pas dia leta pak makareso makalicu amaga na dega tapatama ko masigin sa baraki iya mitaw ang kay sumbangan na kumanupa kumate
Mage na sabay na mate, nan kamo taw masampaja de na paja tu lima lolong. Yan tu nak kada bita mamba na masjid dan fi dunya lillahi ta'ala ban Allah lahu baitan fil jannah. Lai janji ki ya tak bangun mo masigi tatang kak bolata ku suruga na mo de talo masampaja. Tatang ka bolata de mi tatama. Mako tu ya. Jadi tapi mereka tahu rajin masampaja de ka sumbangan na. Yan tu tahu matu tama de ka nonroy. Jadi ini mani beki makanja bola ta sumbangi biko dia ta sampaja sabara ki de patu tatama de paka janci na tu iya biko mai kai sampajatan ade ta sumbang tamai tapi sapa sigi onro. Jadi dua memang patu makanya kimi sholawatu zakah iya kesempatannya onro itu ni milau terima kasih maraja loko bantuan ta loko istana ahlul Quran PC no Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imam, juga Ketua MUIC Pituriawa, nasabah komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat, komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam. Setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa. Sementara jalan di pembangunannya makokoy, pura di netimbung ro, pura ditimbun dan insya Allah akan kita lanjutkan nasabah. Ia mimpi dia pakai doi, nasabah ita jangan jolok bosih. Pak ya kode na bosi dia na merak da iro timbunange pak timbunak batu jadi mesti nakan na bosi jolok na ta rat da no na pawading i da para jolok makiro pai de pa upake do yaro. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya ro bantuan bulan anta de itu nalako pangurusu yang ciji bangunan mana jadi mudah-mudahan napa barakai ko Allah taala. Yang terakhir engkau wasiatku pasangi pak yang ke hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia tu tahu salama dia tu nama megala ada jama-jama na jama. Iya. Yang penting angka DC tapananungan namo manicet de. Poin Allah kata Nabi. Namo cede pa ko sumbangan mi soso tak beri ya naro. Idi magala maposa sunna ya natu tatundru-tundru. Pa ito maposa sunna ka matuti janji suruga. Ya rutu lima sampaja sunna ya to natu tatundru-tundru. Yang penting angka takapuy. Iya, yang penting kalau kata kapui dia tahu tu nak kada jam mana apa dia kata mulai jam mana apa angka tahu maka bahasa masumba tapi aku suruh mas sampaja maka kutu. Iya, nah saya itu sadis lagi sampaja perlu padodong yang palai komisi tambah sunnah. Iya itu, iya enggak jadi. Yang penting angka DC tajam mata pandanungan insyaallah kalian yang mau kutu. Pak namu tu duha mi anarakan nai janji tu tam suruh. Iya, melalui babu duha. Iya rope kode tulei, dia tulei mas sumbangi, dia tu na tulei mas sampaja sunnah. Dua sikiri tapi guys. Salawat setiba istighfar. Ya ko malolomo pi umuro na pe 15 taw gangka 30 taw umuro ta. Pegay istighfar ta kurang-kurang mo salawat jolo. Ya ko 10 sabbu istighfar si sabbu na salawat. Ya ko si sabbu istighfar na mo si ratu mi salawat. Ya ko malolomo pi umuro yan na mo ko 40 nila yase pasigilingan ni. Pegay salawat ta pakurang istighfar. Aga hikmana. Iya komegay istighfar ko to malolo tak buka mana pintu na dale itu. Tak buka pintu na dale. Iya. Jadi kalau lo ide patomabay ide makunray ide panalakay pegay-gay biya malolo yo po janday na dapi ni 40 taw 50 taw ngaja na to di mapikiri makaliliat to pa. Iya. Jadi tapi ba kakama iya jadi iya pasangannya ya di malolo pegay istighfar tak supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya. Ya pikir istighfar tak. Nah sebab itu istighfar mak buka lalat dalek. Ya to situ salawae barakah. Nah makanya ya ko 50 ni tahu layasi umur ta PGG ni salawat tak supaya malomo yoloy amat yang. Makir jadi pasigilingan ya. Jadi ya tahu maloloy istighfar na mega kurang-kurang mo salawat. Tapi ya tahu macocoy na palai kon na ni pulona. PGG wi salawat tak. PGG ini salawat agi yang penting masalawat itu kuna bita itu pokok jadi ro wasiat kangi iya ko demo patulay ro deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun rumah sidak ka makatokun istighfar deto na nana patuli macurita mi salawat makunro to di bawang atitta na tulita palapan aja na mega bata-bata ko pada narupa to iya ko malapan ya ti maringa madampangin pada tarupa to insyaallah. Aja na to 5 raja bata-bata, cede-cede majak kalan na. Angka tahu lalo gili na saya aja kapan na cubi-cubi ro to. Le aja. Iya, makanja ki pakalulo atau mana ingkong kagaga na makanja. Iya tahu tu makanja itu megay kapamade cene insyaallah selamat. Iya, ya mo tu pasangan. Ya ko demo patulay ya ro.
Dek to na tulle palapari atita tulimemi masusah. Papaceceran. Kami to paceceran. Cede-cede macam si cilina. Engka pasan na guruta nomor si dia ko bisa kaje ko yaro kaci-kacimu paladaki mo gosok. Yang kedua sikumu buku siku paladaki mo gosok ko mama jene ko. Si bawa ko to majulu mata itanra-tanra cede buku na pasu-pasebe. Ko to majulu mata lada-lada itanra yaro supaya lega yaro si pak paceceran ni. Aja mota gosok imah ko deto ilada-lada mi buku siku kaci-kacinge si bawa pasu-pasue angka biasa narampe guruta, angka biasa sempat ubaca. Maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Iya, betul Pak Cicir. Iya ro anuna ro. Pangka metode tahu cede-cede baca lah sido cilina. Iya, saya kira ya nau pangolongan ni Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa barakai po Allah Taala. Pertemuan tak, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus waktu dan kesempatannya. Sini nato-matok kumane yang kehadiri ibu-ibu, terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Yang saya hormati, kita tazimi bersama sahabat kami selaku Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sigi dan Rapang, Ustaz Nidaul Islam beserta seluruh jajaran pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sigi dan Rapang. Yang kami muliakan sahabat-sahabat Ketua MWC Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ketua MWC Pituriawa dengan Ketua MWC Pituriase dan juga Kecamatan Watam Talulipoy dan juga Kecamatan Pancalautan. Jadi ada beberapa ketua pengurus cabang juga yang sempat hadir, para sahabat-sahabat yang lain, para jamaah terkhusus Bapak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya wanewe angkaki pada hadire nilau terima kasih marajakan nasabah terkhusus loko alena atau melebita pu imam beserta ibu-ibu majelis taklim si bawa tokoh masyarakat nasabah telingi kesempatan Nahdlatul Ulama untuk bersilaturahmi. Namagi-magi pertemuan ta iyawan nyewe nasabah angka dua telur rangkaian acara nomor sidi mabaca yasin ki dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Jadi beliau adalah kandidat doktor selaku juga alinato Ketua BKP Remi Kabupaten Sidrap. Jadi alhamdulillah malam ini kaki pada hadirnya jadi nalenga amanah sahabat-sahabat dari NU untuk menyampaikan nasihat. Sitongan aja ya ko NU tu dia nak kada tausiah, dia tu nak kada ceramah, tapi ya ko NU tu maka dia mau idatul hasanah. Pada itu pun Nahdlatul Ulama buka acara ternyata Bismillahirrahmanirrahim, tapi suratul Fatihah. Jadi kita mengawali acara dengan membaca suratul Fatihah. Ilawi barakahnya ya acara tak dengan berkahnya suratul Fatihah.
Itulah yang dipegang Nahdlatul Ulama. Jadi ini wasiat kami loko sahabat-sahabat yang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya ko bapak mulai ki acara aja bismillahirrahmanirrahim. Mapuncuk lepas suku ina si bawai pak dongang apa ia tu Fatihah tak bagi dua. Nomor sik di pengakuan, nomor 2 pak dongang. Jadi bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan. Ar-Rahmanir-Rahim pengakuan. Maliki yaumiddin pengakuan. Iyyaka na'budu pengakuan. Munrina ya rob pak dongang mana dah tu? Iyyaka nasta'in pak dongang. Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi itu Fatihah tak bagi dua. Jadi pengakuan ia ngakui wijolo alewe jolo na pong Allah Ta'ala, ia ngakui basaran na pong Allah Ta'ala. Alena makkatan niwi pakamasewi, alena makkatan niwi suhimunri, alena misama nang isini na pamalae, enak pato mangilang. Makanya diawali dengan suratul Fatihah. Jadi aku bismillahirrahmanirrahim, makanya jasa. Tapi engkau lebih suku, yang dari itu suratul Fatihah. Jadi makir. Jadi ini penting saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat yang di Nahdlatul Ulama. Kemudian ia acara tae programna LDNU dari masjid ke masjid. Jadi makui nasaba ia makokoi mega ni situngan na iya guru tamo pakali sidenreng almarhum almaghfurlah. Bahas si 2 telu perbedaan pendapat rilalan na agama ta ang kami matto. Nasaba iya nang katau cia berbeda pendapat aja na tasuri mak guru agama. Kucai berbeda pendapat. Nasaba iya ro pendapat korang ngeme matto je pasti salah perbeda pendapat itu dari Al-Qur'an dan hadis. Ya aja tak kada ya kotorewa lo ko korang si bahadesa dena pangewata wede justru korang si bahadesa nasabarina berbeda pendapat ulama. Bahkan dia masalah kadang angka 2 sampai 3 hadis. Iya, jadi angka tu 2 telu memang hadis. Jadi ya metoko de ni kaji tonga ngakorangnya kaji hadis melalui pendapat para ulama. Apa dia tahu sina cocok? Ini langsung kecuali memiliki kapasitas ilmu. Nah sabab ia kawita patafsire nalengi 9 syarat ilmu yang harus dikuasai napa wedding maka datang menuru iya. Biasa katong kapacara maka dah menuru iya makuye iya minawat di tahu mak bicara makwa tu nareko asera irupan napa disangan na kuasai. Nomor si di ulumul Quran, yang kedua Al-Quran, yang ketiga bahasa Arab. Naisa pemak bahasa Arab mulai kaidah-kaidah bahasa Arab, ilmu mantik naisa topah, kemudian hadis, ulumul hadis, fikih dan usul fikih. Itu dia harus kuasai. Jadi yang ada ini sangero ai pajai. Angka syarat nala atau pandrita maka minimal 600.000 hadis Nabi dia harus hafal. Anna ratu nasabu hadis Nabi tanapal anapa wadim menjelas kata maka menuru ya. Ini ko hadis Nabi hari Muslimi pasigar. Ada apa tenaga jadi dia nama gampang. Ia tu ampai dio ko Nahdlatul Ulama ko to macarama tulito makadami tu menuru andre gurutta. Itu jadi mega to pasalai magi na pasalai nasam. Magi din na to rewa langsung ko nabita. Magi nang ka ulama ya curi na degaga jaminan ulama ya makada salama nabita mitong ka jaminan salama. Kabisa tangkali ka makoro to. Maka mana kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai pendapat ulama. Ya kong tahu makada makoro pak. Tahu jago lada itu. Tahu jago lada. Nah sama ya kodena na melo rewa lo ko to pandrita langsung ni melo lo ko nabita. Yakin ni makada ya tu tahu matanga ijaji. Mestina ya rota jaji betul nang kamu panabita. Ia makokwa na jaji na pamelo rewa langsung lo ko nabita pajaiwi. Apa kin remelo malah hadesa pada na pura ko to pandrita? Kin remelo pahangi korangnya na rekode na pura ko to pandrita? Apa ia kuidi na pahami korangnya manuru ini? Berarti agama ditafsirkan sesuai keinginan. Kama kira. Jadi ia tu agama ia nanti sampai pak ko macarama ka. Dia ubarani tu maka menuru ya. Maka nama tu menuru Andre Guruta Imam Syafi'i, menuru Andre Guruta Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, menuru Andre Guruta Kiai Abdul Rahman Abu Dalek. Nasabah agama itu ada sanatnya. Ya sangnya sanat angka penafsirnya dari atas ke bawah. Bahasa nana ya sekolah aku na S1 jurusan dakwah, tanya jurusan tafsir.
Jurusan tafsir situ matu tak bagus sih, angka tafsir hadis, angka tafsir Al-Quran. Jadi dia itu nama gampang. Iya mau makokoe, mega rupa na tahu. Napay dua ngaso talu ngaso mak guru tak mapasalah. Iya kong kagaga na jama tak pamelo lem. Iya. Jadi usaha kami angka robo ubawa. Tapi dia ni bagian ngaloko masyarakat. Angka bo ubawa hanya untuk imam. Jadi iya roi di imange, tak baca-baca ya robo apa namuti ya lengi dia tu ni pak baliki untuk imam di masjid ini. Tak baca ya ro angka mana sinin na dalele na iya roi na jamai to matot tarilo na jamai to pandrite kamana hadis na Quran. Iya na ro ampai makanya dalil-dalil amaliyah. Milodo bersama sesudah sholat angka hadis na Quran, angka penjelasan atau pandrite. Jadi kung kagaga matu tajaman ang kapasali tabuk karapawan niya rumah kadang hadis na ya upake kiga hadis ay kung upake pa makatoji itu kataw mapasala na din kena baca iya mereka linga mina marajawa jadi tapi tak bawa nih kadang teh jadi di situ ada beberapa amalia saya hanya membeli beberapa jadi itu dibagikan gratis ke imam Pak Manrasat itu kasih imamnya komisi Pak beli jadi aja nih Pak beli ya gratis nih yang penting na baca. Iya, nabaca na alay dasar, na makatok baywad di napaka yaro. Sabaya makukuami ganito mapasalah. Sininero na jamay itong matatarilo na pasalamano. Iya, termasuk baca dongnya na pasalah. Doa bersama na pasalah. Baca dongnya, mabaca dongmo kajete kukupure malapat awet. Ang baca dongmo papuima. Iya, tapahangi yaro baca dongnya ro, pak dong sitongan lagi awal na yatu baca dongnya lo rasapa ko. Penjelasan na tau pandita Nabitta pamulang mak baca doang, demi na pada batita di mak baca. Iro alena pangulut tay Ibnu Abbas. Pangulut tay Ibnu Abbas. Nolli inabitta lau bolana. Lettu inabitta ko bolana pangulut tay Ibnu Abbas. Ipalinna kangi anre nabitta. Palinna kangi dihidangkan makanan. Aga nasa nabitta, makanya Ibnu Abbas. Musidakai ka andre makoko meka milau doang ako. Jelo ka nga onrong, kenro ka onro wadi mas sampayang untuk milau doang ako. Jadi makiro pamulan na baca dongi. Jadi lomi imangi ko, lowi bola na tayo hidang ka makana, mas sampaya sunnah ni nabita, don rakam, sholat sunnah hajat. Milau doang ang ipangulut tayo Ibnu Abbas. Nasaba isidak kayo bi andre. Makumatogo rimate di ko baca dongi. Langsung masulik ka di. Iya, langsung masulik ka di na nalo mas sampajang. Magay na sampajang. Si salame mengipak dongengi nareko isa liwas sampajangi si bawa ilalas sampajang. Si salay. Iya ko pak dongeng isa liwas sampajang. Kedua mi malapor malaikat. Kami si bawa sining. Iya, kami si bawa sining malapor malaikat itu pak dongeng itu kecuali di saat pintu langit terbuka. Walaupun nanti ada beberapa pendapat ulama. Iya kok sampajang denat tajam. Ketika dikerjakan dan diminta langsung. Iya, jadi makanya sampajang itu komunikasi langsung loh ku Allah Ta'ala. Ya itu ampai sampajang itu pakai siwet dia nawat di sigaro. Iya yang ngewat di pasigaro. Kaya sa sigaro. Iya ko toma puasa na toma nontong mangkalinga carama. Dia na batal puasa. Iya puasa kita atau manontong ko televisi pak dakwah dia na batal puasa tapi asam paja ni gere tanontong kita na batal. Kama kiro. Iya, melaksanakan ibadah haji tahu na melo macurita melo manre dia na batal haji na. Tapi ia mo sampaja muanre tatay batal. Namuyaro nanre si polot tamo ku isi mak goro ko naruntu ililla ko to masampajang na iyam makada to padete batal to ya to. Apa napa ko to manre? Itu yang kamakada ilagay cuma yaro idi denawat di bialayolo kowita manuru adab jadi ya kong kagagaw ko isi tomelo ga mamichu kuma ang kagagaw ko meki mamichu aja tamichu layolo law samping magay makade penjelasan nabi to pandita nasaba iya to mas sampajangi pada kusyolong ni po Allah Taala. Aja mamicu maga je to situ dagat siolo na pa to mamicu layo to makala tau pa carepa to kakuyolo na maka kaliliang ya naron akan to mamicu lo benre. Iya. Jadi itu adab. Jadi makuiro ko aturan nawita. Jadi ya kong kagaga talagay aja tamai. Pak makato je itu to masampaja maka kacak lilana. Macen ya tu ampai sitongan na isurok bersiwa biasa ro siwa tapi siwa kan
letu mako kwa sunnah. Walaupun nang kasika gigi, komeloki bersiwa itu lebih baik. Nah sabab pura ni taliti tawace. Lena makada iya gagay we sika gigi we setara fungsinya, fungsinya mi pada. Tapi manfaatnya dia pada. Itu jadi hitapannya, jadi dua kalimat yang berbeda. Fungsinya sama, pada dipakai mape pacingisi. Sikat gigi ipakai to mape pacingisi. Siwai pakai to mape pacingisi. Fungsinya, tapi manfaatnya dia pada. Di iro sikat gigi na sabab pakai odol, iro odole yang kekandungan nah. Menurut ahli makokoy kandungan na odole angka pengaruh na makasolang. Tapi ya kandungan na siwa ede. Makiro itu ampai makada pada fungsinya tapi manfaatnya tidak sama. Tapahannya? Jadi pada mo itu kotong mandre pak. Angka tu agak pada mapa masuk tapi ci di makasolang. Itu ya nandre acara teu makai kata si garu-garu. Apalagi ko pacala. Paangka desa uruntu maka dekong ka anre na 5 rupa na sigaru aja monre apa angka na racu to kutilalan na nanya ko pacala dan dia na 5 rupa acara makoto jadi angka tu hadesana itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian makada kauna mega ni makokoe tahu magala mapasala termasuk rona baca donge puima kak dia to masampajang ini ko to baca to ya sul to masulek kamanina pa to baca engkato tu biasa mapatudu pa Pak Megatoji itu tahu dia napahangi ya tu dupa-dupa situ ngana uang wawangian